language babare nang jadi nasi language kok sakai ni je tabuk goria academy no tangai nang sibi sibut bay aro english pori khari pori toni nang abono sanskrit ba khai besiri bang english tastan arak sidi tini tamgai kan hindustan khaina yang bla tabuk je school ketal khlok tang ka bumung rikata mubarak o school bung taba di Bidyajyoti joto English medium khaika taham kok engkai tani bagai tini sanskrit asli belung to hakai tani Bidyajyoti ba education tuka India central government o tirprani kungthai bararok khai wasok bahanai bekha bahai takpano college of lakha pora pori bohba pori boi professor ongkha advocate ongkha doctor ongkha engineer ongkha officer kanai apsuke emon ta অসভ্যতা অশালীনতা tako abo কোনো বরং থান চরিত্র নিজস্ব জাতীয়তা কোনো চরিত্র বনে নেচার আসার কারণ থাকো বইনি কক বা ইনফ্লুয়েন্স হঙ্গো তিনি অর ত্রিপুরা বহুত প্রমাণকারী ফাইতো নাং সাকা যদি ন কুনই খ্রিস্টান ত্রিপুরা উপজাতি মাইনরিটি হিবো ডাবল তুমি নাই তোমার তোমার প্রমাণকারী মাকাকাই আং বনে 1 লাখ পুরস্কার হন তুবর ফেরি অমাহাই কোনো ঘটনা করে ত্রিপুরা চাকরি বাকফ্রু সিপেম না আমাল ফাংতন জেসন আমাল ফাংতন এসটি হিনিসে নাই অর ধর্ম ননাস নাই সিগা শুধু এসটি এইচসি ওবিসি মাইনরিটি সিনা শিখলে আবর নখে তামু নুগলিয়া বাবর ম তামু নুগুই তংখা ম তাম বাগে সাই তংখা আং বুজি মালিয়া নরম ছাদনা তো তং আং ন অপুস খেমেয়া ফিয়াবা নিনি বেনিফিট দং ন ইংয়া নিনি খেটকা হামবো নং আলোকাকে বেনিফিট দং না নিনি আরো দালকা কাছে বেনিফিট না তাবো নং সি কাহাম হায়া নং সিগি তো বুদ্ধি জীবিতা নম্বা যারা এগ্রিকালচারিস্ট অর্থাৎ কাহাম কৃষক রক বা আলচুয়াই চানাই বরক ব খেত ব মানি থাকে হাম ধর আবহাই নাইও নং ব হানি ও দফানি বাগৈ বব কাহাম আবস ওয়ানসুগ্রাদি নিনে অমরতা বো অবকুং বারা 1.35 4.35% ত্রিপুরা ও খ্রিস্টান দগো তাবুক ক্যাথলিক যত ডেনোমিনেশন তুই 4.35% হেনকাই নং আরো ও তাবুক বড় ন এসে হইতে বাতিল খাই মাহাকাই নিনি মিলন হরে জামাত দিয়ানি বাগৈ নিনি বসাবতে বাগৈ খুব অটা কাহাম ওপেন থাই বলা আসুসিবলে ফেবা নং ওয়ানসক নং আফুর যদি ন ফাইকানি ইয়াং পার্সেন্টেज কমি ফাইনাই नि एसेंबली सीट कमी फाइनाय नों जे बांग्लादेश सिमबरो ताबु इलीगल आं साब्रुब्रुब साइतो नों आं बाय फार चैलेंज खायबादि ब टीवी कतरा वानसन टीवी आं बाय डिबेट खाय फायदों नों यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर फायदों बाय हिम्मत दं आंखाय नन आं साव ताबे नन आं बेलेग कुसुक्ति सामा क्लायखा आं नन अम हायका सामानि नन कुसुक्ति सामा क्लायो नों तेब तला लेभेल नि बरकसि निनि प्रोफेसर हयतो नों फिट बनो नों समाजनि बागै नों ताबु फिदिया नर अम हायकाय बरर न लामा करै तंगासि नों खायदेनि ना बाहाय निनि जे अंको आंदोलन खालायजि निनि अम हायके जे साइतो मारक जे एसटी और बड़ डबल फेसिलिटी नाउ बड़ যখন চিন ধর্ম সে তংলি হাকায় ধর্ম কা ব্যক্তিগত ব্যাপার नों आसुं निनि भारतनि संविधानाव तामसाका फारि नंग परीक्षा रनो आर्टिकल भारतनि संविधान आर्टिकल पढ़ी जी नांग नुंगी असै सुआ केपेक है गाजा केपेक है ड्राग केपेक साजा कक सावंगलाक आर्टिकल 25 पढ़ी पार्ट 3 आर्टिकल 25 26 27 28 पढ़ी बखोक नों तिनो खाना नंग लाइब्रेरी थांगै दा कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ता पढ़ी नों बांग्लादेश सागमा फाइनारक बाय तेइसा नों सागमानि इंडियन बाय अमन तो जों साइमानो त्रिपुरा सासन खायनाय सीपीएम पांतुन कांग्रेस पांतुन बांग्लादेश फाइटमाय रक बरो ताबो इलीगल सीजन आर अनदर आर्टिकल पार्ट तो आर्टिकल 5 to 11 पढ़ी जे नों आसल जागाव थैयावै आं ताबो नों प्रश्न खायामसो तिनि सिनि जे बरम गोनां राम पदन बंथन सोशल मीडिया ते नरम बखौ बायसाइंगिया नरक जे साइड अनसुका जों भारत बर्षवतै बीजेपी को तोलाखा 24 नबते बीजेपी बो फाइया सेंट्रल अंसरु आं बीजेपी अगेन सामाया 24 बो फाइया त्रिपुरा बो नर बीजेपी सरकार ताबो कसकरै शुधु मात्र प्रदुनि थुतुं थातानि कारणे से प्रदुत जदिও न कांग्रेस सीपीएम के बसकांकाय 48 टा सीट फाइया 48 टा 60 टा बो नर प्रदुतनि और ठीक पॉलिटिकल बिनसे पॉलिटिशियन सिंग करेंगे टैलेंट करेंगे बेनी ग्रुप रंग यार बरो नै सঠিক दिशा करेंगे बरक तिनी एकक बाबे बसावै बंग बसार वै नरक आबहा एंगे से नर तिनी और व कोन रकम क्षमता फाइटुं गतामनि बगै न अब गुरत नंनि बगै ताबु खलायदि गणतंत्र आं सनामा के वानसुकदि और त्रिपुरा हो बांग्लादेश नों सिदासि
যে মিলনদানি জমাতিয়া নং সিদেসি যে ত্রিপুরা হাও বারো হামা পরে যে অব বয়র নংপ পরীক্ষা আনথান তলাং পরিফাইরি তংকা আংকাই একা ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি মামা থাংপরি ইকোননা বয় ফুনুকা ব বছর বছর রিফিউজি ফাইকা বুটিয়া ফাইকা রিফিউজি ফাইকা ত্রিপুরা হাও বরক উইদাউট পার্লামেন্ট এমেন্ডমেন্ট সর হানত রুল খাইতো সংখ্যা বাঙে একাতুজরা আবরক সিদেসি আবর সুন্দর সিরিয়াস গাড়ি আবং মান পরে নর যখন মুখ্যমন্ত্রী গড়ি থাংপুরো নর যখন গরক হিন্দু যারা হিন্দু নাইরক ত্রিপুরা হিন্দু নাইরক যখন ও ত্রিপুরা শাসন ক্ষমতা ইয়াগো ফেপ্রো আফ্রিকা নর মাহাকে খ্রিস্টান নর अंको खाई नाके त्रिपुरा हानि जो ख्रिस्टान बथार खिरी असुबिदा करे आनंद बथार बाइक सकां आनंद सकां बथार बाइक हरिजन देवराम हाउ आई बिकम ख्रिस्टान नंगां मी खरा बाइक आना केबो ख्रिस्टान खाइमी आं ख्रिस्टान कां मगे मेलेस दर मस्तो फियाबा आं दर्शन माने से ख्रिस्टान नंगौ ख्रिस्टान फाइसिरि नों ताव सागा आंगो धर्म बलाय कक समाया पृथ्वीओ साबताव राष्ट्र वालो शासन खाइतो गसायमान ख्रिस्टान कान्ट्रि सि यूनाइटेड नेशन नि सिक्यूरिटी काउंसिल नि 5 परमानेंट मेंबर बिसिंगो चाइना बादे जत ख्रिस्टान कान्ट्री फ्रांस व ख्रिस्टान कान्ट्री रशिया व ख्रिस्टान कान्ट्री अमेरिकन ख्रिस्टान कान्ट्री ब्रिटेन ख्रिस्टान कान्ट्री ताबो गो नरेन्द्र मोदी सागा का हाइस कइमा तंगै बले इंडिया नि सागा बांको समया अमो हाय बिको ब ताबो मोदी ताव थांगै बसाजक फैदबा इवेन मणिपुर कोकी ख्रिस्टान न अत्याचार खामानि जखन जो बाइदेने साजाका नंगना सोबा नांगो साजा इसे नांगियानि उलखा मासकनाब्ला बन्द माखलायकनाब्ला आरो एट्रोसाइटिस खेमरक तावान सुबि जे नरक साइतंका एसटी बातिल माखाने हमकाय नरब संविधान को अबो एसटी सिंगना माइया एसटी नों मिलनदानि जमाते आइडेन्टिफाइ खायबया नों बहिष्कार खायबो माइया एबं आंसाका बीजेपी सरकार तै बिसिक रैखा एप्रिल मे जखन इलेक्शन गना नरक साइका बीजेपी ते फैलिया सेंट्रल फैलिया नंग आसामाबो नंग आबता मोनाका आसाय आसे दिन चले जाय नरक खायबो माइया हिंदुस्तान बो खायबो मे इंडियानो गांतनि अकमता मासांकाय ए जे शांति विकास आगमा सं बरले बांग्ला हानि फायनाय बरनि मदद खाने रखसे आबो आंला सरायसाव साकमानो आंसासमानो कयेक्शन अनारगो साकमा ताव 80% साकमानो बांग्लादेश से त्रिपुरा फाइजाक माने सुलु बांग्लादेश सिमिया अरुणाचलनि बरनि करनि जत फाइटन बर फाइयो माइके त्रिपुरावबो दखल खायतंखा आबाचिनि एसटिनि बाय खटिकर आबरं सवानसनो नांनाय एंकाय जों आबरं नांखाखाय जों 1980 नि भोटार लिस्ट तिखि जों चेक लायखांखाय बनरम मानो कारण बरक 86 सो फाइबले 86 ताकुम अंक जे बरक 56,000 जे बरक सरन फाइबने बरक मैक्सिमाम आफ्रो यांगो काजागे बर जगे बिबिन बाबि टंकार जागा जमी पाइ टंका अंका त्रिपुरा जेहेतु आगि साकमाप टंबा अंका बरकनि आबहायकाय सुरसे जतन ताक त्रिपुराव गोबांमा दिनै थांनाय दिन नरक दलायनि करक साइलेंटारग एकदम तेकुबनि रियां तेकुबनि ट्राइबेल दमदि गारु फानंखा बा तेकुबनि जतन जागा जमिरनो बरम देके दखल खाइसिबेके गोबांनि प्रशासन बरम फाइ अरुणाचल बरक फाइयो आसामनिबो फाइयो गामतिके फाइ त्रिपुरा खाय और बरक फाइ गाबोन बगे नायनायदि ताबुक त्रिपुराव जे बांग्लादेश बाय आं सानखौ किरिया कबैनो साइथनाय अ त्रिपुरा सरक जदि न कबैयाव थांथार बसका कबैनो बुजिनो नांनाय हा आबोनि बिसिङाव कबैबाय जदि न कस्तका पाइजागै थांगाखाय सादन नंखौहाय बुमुं खायनो मुसुङै पाइलांनाय आंनो तिनि सौ रिरोड आनो एसटी आं खाना सांबरि संमानो दराग्रे एसटी इनके बाला मानो सब बारा दे मान साव साथं ताबो एसटी सरबा बुगुं बारा कबा नेशनल लगे इंटरनेशनल सागरि खायते देबा हा ओ एसटी तो गइसे तेबो सिम्बर रक परिया खासियां दंबा जतो से एसटी बिलुप्ति खायते ना सानांगा खाय तांगै ख्रिस्टान सिमे सारा 12 बोसोरनि एसटी जतो रिजर्वेशन आबोसि बिलुप्ति खायना बीजेपी नि प्लान नंतगो अबर खायसि माया सले अमर ओजे मिलनारानि संग जे ताबो अबज संगठन तामहे त्रिपुरा धर्मीय आदिवासी धर्मीय संस्कृति जनजाति ख्रिस्टियान साइतने रक बरता साकाय साक्ति कोआ बिसिंग से बर यंग टेक्निकल तंखो बर टाउ बीपीएल एपीएल तांगि चावले खेखवा को बर साइतने ब्राह्मण बो बिखारि तंबले बर साबले आं तो बरनि बासनगो आं खानाय पाइजोबले दिल्ली रक थांब्रो साबले आ ब्राह्मण बि बा बिखा भिक्षा मानके खारा हो तो आदिवासी तो ऐसे हुआ आम सुप्रीम कोर्ट बर लोग खाया देबा क्रिमिलियर एसटी नि पर्यंत एसटी बातिल खाया देबा त्रिपुरा खा दालं नो एसटी बातिल खाया देबा
bawa nang syara kaham tini saksa angle Kristen ya bang Hindu je Hindu ni adar saban tini Hindu no matangka Bangladesh Hindu no matangka yo Tripura bumi putra Hindu no mila no nimbo bahasa Hindu norok sini borong manasina podo babu sang Hindu norok je Hindu rong ya odika Tripura hati ni nokol kata makan rabona kuasa sebab aku abokanong bokok paiglak norok menteri MLA sawo kono ko profesor lecturer advocate ngai kono kam ora besab de no tiki nai so tiki glak oma hai no o kaisa kerang kathoma hai musuk sata tongmani masa masa na ara phunu phunu gai yak betlang tlang sawe romui tlang gai ko khlai ma hai siko khoklam hai paite nai obo system khlai masi ang tarmane na ang Christian ka sama ang how bika ang Christian jode phage phai ang saiklan joto godma ang gai Christian Bible kan ganas thangya kento ama ke kono pastor prosar sara Tripura ang tini sau alam khlayu ke baran prosar hare Christian no ang mohadev loket kan tomasi Kali puji tomasi kali puntan tomasi Soni Thakur puntan tomasi Masok punjoro pondo tantongang kali puntan tomasi Tripurasiri Mondir Tangjang Udaipur 1990 rang tangjak mela rago sanyasi rona ang apur busai khena bagai ang onek dharma shastra Hindu porifesare pangchane babu to tabu buthimane sikang phasti rifle ni bo Burma desh sang phaini chobaklai phainai bo 1926 first and pro bo bapur sipai hamani দুই বেলি যতিং লাংখাব অলকা শেষে মেজ ভারত বাহামা পরে খায় যে রাজারক 10 মামাং নবরং রাজানি যে সৈনাই খাইনে রকবা যত 5 বেটালিয়ন তমনি কোন আর্টিকেল 1 নম্বর 9 আর্টিকেল অরানথান সিয়াতু অ বই হায় যত আর কোন দিন অ ফোর্স আমি বাকি কাহাম সিজাগলিয়া রই ফিয়াবা যারা প্রশাসনিক তনাই রং খাই যত বংনি পেনশন মানজাগ্র পর্যন্ত রেগুলার কন্টিনিউং জানাই বংনি যত ফ্যাসিলিটি মানাই গ্র্যাচুইটি মানাই Taijara sakri ganang, boyes tuang ko por service continue nai, joto suyi kaham ke por omai ke na baikha. Even nor thangnai ni je Bangla hani phai porong bothop koi certificate nangli apru, boko ba angai me pa sangga che me pa sakri por na te phage. Botike na kha abon rok saimi abe usang sere rok usang bor rok thutung thatang gaja nangja hai kun itihasi ya boy poria kaham sari study khaya. Ha ni jini degree pori phake sungma bai kichu na kre ang tini saitong ok Tripura sarana momilon ranansi saya I am not 25 तारिख December Christmas worldwide पाजिबाना जिसु ख्रिस्ट आसे माने कोनो एक्जेक्ट डेट आ समय के बो साइक्लां जाकरि कखा एक्सपेक्टेड थारे सिंह मखलायने खलाजों मासी किसुया Tripurani Christian जतन र खलाय हरे नर बुकुं बारक तिनी जतन और चिनि हा नर विधानसभा सि साइटाव 52 तबा 50 90 अरनि जनजाति ताबक चिनि रामपद बाबू सब मुख्यमंत्री सालाये जदि न शासन थामा आकाय आं रेडी तंगो आं रेडी तंग Christian काद्राने रिहरि कानादा थांग तंगानो बर माइग्रेशन प्लांगले स परिबार थांगानो फेबा थाना बागे नों व्यवसाय खरन क्षतिपूरण दहदि आनि एसेस नि एसेट नों खलाय आं रिहरि आं कानादा थांगै तंगा ते फेलिया तम तंबा नों बुमा खांनो आं वाय तम तंगा नों आं ताकुक जाना हमजों माले हांकाय फेबा सनातन धर्म नि रिचुअल रीति नों 10 ता प्रिन्सिपल नों परिजे को माय वानसु गया जों ताबुक साबन आसिनां अहानि बोसार कुंथाय बारानि सागा अ बुकुक बियानै कुंथाय बारा मान आं जतन कुंथाय बारा हिया जों चिन अबुकुं बारा चिनि जे अहानि बोसा Tripura सरक चिनि प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम तांबा फाता हानि बर किरि करं खार फाइका 1971 जा बर 62.33% और विधानसभा नाखा अंका बर जन थके का डॉक्यूमेंट सखिबाय के राजनामानि सेंसस न सखलायबाय का 1941 चिन बर तमासे नरक सेंसस गवर्नमेंट सेंसस परने जी 1951 खायते 18000 बुकुं बारा कमिरि फुनुका 1951 का 18000 करि माने 1941 18000 कमा का बोलता मसरी ठीक आता को अंका आ 1941 सेंसस फरायते 1951 सेंसस जरा Tripura sara or Tripura ma sama ka bo kaijale thup thulailia basa masa malia le tako ama ken kena khana ble khlai kana ble abor bokro do research khaitongba जोंखा डे नाइट रिसर्च खायतंगो आबो फायदि नों जेसे बर प्रोफेसर करं बो प्रोफेसर Tripura सा करं फायदि बो एडवोकेट लॉयर करं फायदि आंग्रेनि तंगो बो मंत्री करं बो सिगि तो सुसिगि तो बुद्धि फायदि बो आईएएस रिटायर फायदि बो आईपीएस रिटायर फायदि बस बो करं फायदि आंसौ आइनते बुद्धि और बो ल बाय फायदि निना बो नां नुया को हाय बयनि को बाय पातला सातला को कासे को बाय तिनि मुति मुतिं खापुन आइ फोन आबो बाय क्रै correct man do not become yes man but do you become argument nini main problem tamo ohani besa odikar bubai sakjak abun suwan subi abun hoite bai relief man abuge Tripura sa Christian man darayo ongui to haka proman di
je Tripura soro Christian ngai sei o Tripura hani amhai kamai thong pen Tripura ho pule sori gnai samti sab kani phi Christian doksi bo jamatia ho dan satula regnai samti kan kha jamatia ho do sari bulai ka jala tongabla tini Christian doksi যখন পপুলার সে তিনি রেজিস্ট্রেশন খাইবলে ক বড় ভাই ব জমাতে হদ বসি তো ব খতিয়া সমাজ বসি তো ক বড় ভাই সিনে পিলার সে সাবা বাইবেল ক বড় সাবা সই 76 রন সাবো সিকা রমেশ দেববর্মা সংর জংবাদুর দেববর্মা সুথিয়াকো সুনিনে জংবাদুর সাংবাও দাগব রোমান স্ক্রিপ্ট বাই তিনি ক বড় পিলার সে সাবো তেইশে ক বড় রেজিস্ট্রেশন খাইকা তিনি আং বলে সেমাইয়া ang tahu Kristen ni sayang kau no, tang di pun sayangnya se. Engkau tak serba sawa Kristen jur mulak darman te koran sawa antara kai potrika jur mulak darman te koran. Borok jur kai kelai ka gusna kai di, jara jur kai kelai jap pastor ni bung sai di boy ren sai di pastor ni jela dari, bishop ni jela dari, father ni jela dari. Kebo jur jobas kai jadi na Kristen samjama tong ulub lau sarang ru kai jama tong kai. Apa ke bongi bumung ru thana affair kai bong no, bongi rajang le, ama ke kelai me le, lup nugo. Engkau tahu saya tu bawa pastor jelas macam mana? Siapa jur khai Tripura bawa Kristen, engkau jur purbok dorman ti koran khajaka, prawan khaji. Dorman ni berapa? Tahu khai dorman judo siklai tak sak by sak. Yang asal main problem bukan tersang lia, nang nu ya sak by sak. Jasa sak by sak sini no, torka bitar kalian na Tripura sarone, omahai murkho jati, omahai obisap grosto jati, te yang pithibir krip, ang research kan eka. একমাত্র ত্রিপুরানি ত্রিপুরা সব হাই মূর্খ জাতি যত বড় বড় ডিগ্রি ছিল তাবুক জেসি সত্য বড় মূর্খ জাতি ছিল একদম জিতো মূর্খ জাতি আং নিজিনো সাহনো মাসু মূর্খ জাতি অতি প্রাসরক নিজিনো হাওয়া নিজিন ককবাই কক কথমা সারালিয়া নিজিন কক কুবিনো সারালিয়া গজা হ্যাঁ কিসে মিসে চাকরি মানে আবো নং তিনি এসটি এইচসি রিজার্ভেশন কোটা গ্রিহকায় নং তিনি মাইয়া নং কমাই থাঙ্গো ত্রিপুরা হাওয়া পৃথিবী জগত हाँ जर धर्म खाने खाना री धर्म अंकाय कैसा रियलिटी तंगो रियल तंगो क्रिएटर गॉड तंगो तंगा के बरक नंग जिसे पर जसांग तंग नि आबो बिचार फाइ सपायनाय न आं खाखायु ताबुक अमा हायके धर्म जानजान धर्म तिसुरि तंगो पीसफुल तंगाय मानो आन पीस तुमाय र बंगनि ब अभिशाप फाइने बंग नुखुंगो बंग बंग झर फाइका आं सौ फाइका सका फाइका कामिं आं आबो बंग अभिशाप इया ताने के धर्म माका बरक पीस आं साइ कथासे प्युरिटी हा फॉरबियरेंस ताइ लाभ hamjak marok stong nang ble angkai nin maba ora Tripura Kristen boro problem khai tanga sam khai ka sab hindu no thangai budogui tongkha ha sab budogui tongkha jan dharma tile jan koi tongble angkai tabu sini bukho uf bobo akase ko professor angka ba Tripura University chakri ka gani bone joti bo khai to thagoi tokhona ang bo kaisa Tripura ni bising ka sigi to thakjak noi nina sigi to manina degree se sigi to pan kan to nang wall internationally wan sumung konsep ka nang tak ban thani ke minor se ko nang tak du tisai tong ko nang tak pan mai karak saya ko faidi nang nang kang ma bo to chono tu topi no tu nang bai dibe khane bo faini ni nor khai thani ai ag non congress on khayo jodi nang kha nang ar bason ni nang kang phaino kaham ka nang dor mon tu yang bokti te peno ar Christian tu ri galak ekdom nang hindu dor mon buru phaka bo busa hazar Christian bongka butengka santo dharma yapang busuk joto bahake Ramayan ka bitra ta jogu busugo tamok lai ke jotto nang toy thotu ba nang no 1 ঘন্টা box ba joge penu aboni bagai dharma no tiye sung obotang di ini Kerala khai 20% Kristen pleja bongoro mo hai jangai tong ha bo Kerala pis bongora pis sustir ble India bo silai sitina nang ya bongora tabuk sino Tripura tiya sar silai tolai ma serpi seto na Kerala thangai di surungi di 20% Kristen tong ble Mizoram tini sikitong kha ha 91% something more Christian ko sikitong jak 91.8% sikitong jak Indian is second angka nang Tripura ne kha baba sikito nijin hawa phatan boro ulu khatma abon khale bakaus phalia o abo phatan boro phaina rok bai inspire ka jaka buddhi jaka rang kisa bujara ka kaina mo sala tong jaka angkha khau chin boro rok srungton ani chata yang saitana phiaba wan suri Horijan Deborma keboni guli keboni kriya ang kiro kaisa creator God ini saibo tongang kobine saitanai joto din kathang tongsak thina bagai ang gonaya thinan jara phekang kai mukti thana ba thinai imang korpha ma thinai action ma thinai phiaba jodino koboi lamate koboi ka hawan suman tokang kai nung jisupa no khiyo saginari guli saginari mantro saginari je sapa khlainai je bukhnai tek sabalori manglak
आं सत्तव दं आं त्रिपुरानि गुबै रिकभार रिलिफनि बागै आं साय दङ आं कोनो निनि हिन्दु खायनानै बिरुदि बां साया ख्रिस्टान खायनानै बिरुदि बां साया आं सिख खायनानै बिरुदि साया आं निनि दिनै बुद्धिसिम बिरुदि बां साया आं तिनि सायतमा चाकमा sama 80% बर' आं फायहुमान आबो गुबै आबो न दिनै खेमेया आबो 81 नि सेन्सास हयते रुतुगु तिखलाय खायनारि मान थागमाय जतन सोर्स आं बगाव जागाव आं तेकक बल साननाय खाजा ताखौ बकरक प्रासा हा तिप्रासा थांता दंगाथन आबो सांनायो तिप्रासा थांता दंगाथन अंका तिनि त्रिपुराव आंसा ख्रिस्टान बाबसो दं माइनरिटि साख्रि मानाय बर्त त्रिपुरासाव ख्रिस्टान माइनरिटिनि कोनो अर बारको त्रिपुरानि कोनो माइनरिटि केबिनेट नि पास लेखा अमर दबन अतला आंया हजम काम था राजवान हुकुम खा खा पालिन के रासिम लेबनो आम मान तुम साबाय जाव इंस्पायर जाय त्रिपुराव जन ख्रिस्टान माइनरिटि कोनो सिट दिले अरा किस गई न कोन देनो खापाव आसो सेटा बो बो तिसु लाबो बिगावन का ख्रिस्टान माइनरिटि बगै मुसे बान कोरनु का के एस एस उबिसि नि कबा अरा माइनरिटि हिंसा फुटा माइनरिटि बा 1.3 पंगरो 1% नुकबा फुटा माइनरिटि मुसे नि बगै आला कोरन गेबा आम का उबिसि बगो बरो बिसबजा मुले उबिसि खबजाक हिंदुस्तानी सा बागान नगो तंगो अपति उबिसि खबजाक अंका उबिसि अंका अंका तंगो डिसेबल हेन्डिकेप क्रिजिबा अंका हेन्डिकेप अंका तमो एसटी ओबीसी एचसी द जनरल सिटा आदार सिनसाबला आमति समला अरक्सन खनार कसा ख्रिस्टान माइनरिटि नो खनार गुरै अमन बागे सकाल अमन न पंक्ति साथै आसे कासे को गुबै तान चवा केफेरक आ सेंसे कक सामाहाय सालाय तमास अर किछु सुसैबनि बंग महवान सुमुगर कै आं सार गतिनि अमन तिब्रा आं डिबेट खायतन मनता गति कक सानै न आनो फुन रिता बजगा त्रिपुरा बो ख्रिस्टान माइनरिटि बो ख्रिस्टान रक डबल फेसिलिटी ना खा फुनगदि आम बिसिं सराय सा खाय सादिता जों गनि बीजेपी नेशनल बीजेपी को खजै इनडाइरेक्टली अदर फाइजाक त्रिपुरा बो जोंका साइमिया दबा नरक सदा सानांगिया ऑलरेडी आरनि साइनाय जे सादो खलाये सुप्रीम कोर्ट नि लॉयर एट को जस्टिस रिटायर महातुंगारो पत्र हिंदू आबो रखे बर खलाये 521 आर्टिकल सियै दिल्ली तनलि आरो पांजाबी गोबां तमै मांगला नै ताबो बर बानारसि तलाना नाय तमार संखाय नरक साइमिया दा 521 आर्टिकल सियै बर रेडी के तनिखा हेंका बर बिल पास खाइमिया बाइके बिल पास खाइमिया हमला लोकसभा तिं तो कतंगबंनि गोबां मेजरिटी केतो राज्य सभा अंका 245 था मात्र 97 ता तंगजाव हेंका बका बारिंगिया पास खाइमिया ओ ताबक ति आं सुसां साबले आं कइनाय ए जे ख्रिस्टान समाज रं कइनाय तिनी रिलीजियस प्रोटेक्शन मा आर्टिकल सारिका 25 26 27 28 आबनो काहंका स्टडी खलायदि चर्चा खलायदि कोनो वाना जानाय करे पार्लियामेंट तलां बबर तलां मायाखो अमनो बिल आकारे बतिसायाखो अर त्रिपुराव अमरक जास कासे कासेको गुबै ओ मायम मानदारसा सिग्रे माहाय सिग्लाय तमासे ख्रिस्टान ताको भो खाजान ताको भो न ताकिरदि आं तिनी खरकसा लॉयर हिसो आं साइतंगो अब पार्लियामेंट बिल बतलांगखो हाय पनाते आसुगिया समो त्रिपुरा ख्रिस्टान सुरक्षा मंचनि समो इमिडिएट खाना बागे त्यारं दङ समबो चिनि जे राइट तमाति सारा पृथ्वी राष्ट्र संघ पन्द फाइख्लायनाय सुदु न इंडिया गवर्नमेंट तुमं जोंनो सुरक्षा याखाय ख्रिस्टान सुरक्षा मंच जों ताबुक इमिडिएट जों खानाय दङ नभेम्बर बिसिं खाना बागे जों त्यारनाय दङ त्रिपुरा ख्रिस्टान सुरक्षा मंच खानायनारि जों बाबनि परे स्टार्ट इमिडिएट नामा परे जों सुदु इंडिया सिमिया जों जे तिनि इंडिया रक जत बर्ण सिकिर ना बागे राष्ट्रनि क्षमता बर केन्तु तुमं जदि जोनम हाय तंहाके जों सैनाय चिनि खे कलम क्रिया इभेन्ट अबनो आं मुइथायरु सारा पृथ्वी अबनो लास्ट आं फोरनो सारा पृथ्वी ख्रिस्टान रक 31% हिंदू के मात्र 15% आं धर्मति सामक गया आं ख्रिस्टान कबां हिंदू को माया ताबो पृथ्वी नो रूल खायतनाय सब ख्रिस्टान कान्ट्रि से अमेरिका राशिया दुइटा राष्ट्र कासे दुनिया पाइ दङ दुनिया पाइ ब्रिटेन आबारो बासबा दिग्रासिदि कानाडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड स्विट्जरलैंड इटाली आबारो तकता सासे आबारो हेंका आबनि बरो साइलाप करै खाजन ताको बरो निने साउथ कोरिया तिनि ख्रिस्टान कान्ट्रि आगे बुद्धिजम तमाने ख्रिस्टान कान्ट्रि के बुस डेभलप सेमा ताबुक सैमसां मोबाइल लो बरन फाइ निना ताबुक गाड़ी अमक समक बरन फाइबे ताबुक हा जापानाव दङ बहायना 14% ख्रिस्टान थांनाय दे आने कक बया अछुतु त्रिपुरा कक सिमे सासावै आंनो सिकाने मास को बय बय परलिया बय परदि आं बुस बय पाइ पर आं रां करिङि सि बय पर मे आं त पाइखां तै 5 लाख बय पाइ तुकुमां खाजन ताको बर हामबाय खुलुमखा खाबाय खुबैनो आं दिनै जों आसगलायमानि कारन अंखा जों 25 तारिख डिसेम्बराव जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा नि तरफ থেকে কাইসা
rally karilaimani karon angkajeng chini how to kabangma dormono tuiwi hinai borok tongo o dormono tuiwi hinai borok rokni bisingo joto nisai jeng nuglaikha chini bukum bara borok rokno nubui target khaiwi chini dormono nubui nosto khayani chesta na layo oke haike jeng te kaisa nuglaimani angkha jara Christian engai thangnai borok rok borok angka minority wo bo phayo angke minority ni facilities bo nawo angke kungbara engai ST kota no bo borok use khai tongkha utilize khai tongkha angke kabangma jaga bo nukjago ST kota no borok mangse kabang nalai ko wi tonglaha chini ma thaina borok se nalai wi tonglaha angke chini u rally no khaimani u program no khayani chini uddesho angkha borok no jeng kaisa message rowani ki kaisa jehetu nung to chini ধর্ম না হাজাগলিয়া চিনি সংস্কৃতি না হাজাগলিয়া চিনি পরম্পরা না হাজাগলিয়া হিনো তে আলাদা না নोंहा नावै थांला हंखे ও আলাদা ধর্ম না নামানি যেটা সুবিধা তঙ্গু বননো নং তুই তঙ্গই যাছিদি নিনে আসল ধর্ম না নং হাজাগলিয়া হंखे চিনি আসল ধর্ম না চিনি আসল তমং চামং কৃষ্টি সংস্কৃতি ন তুই তংমানি বাগাইছি जों তো শিডিউল ট্রাইব নি facilities man hangke omono ji jeng Kristi संस्कृति no tui tongnai borok no malang tu jehetu nirok to slai jagai thanglaha hangke slai jagmani dormoni jeta facilities tongo bono nirok nalai जों kuno dormoni birodi wo samung khaya just kaisa omosi ki kainai subida tanadi kaisa no subida nadi jodi si nang ST kota nanai hangke জানি যা কৃষ্টি সংস্কৃতিনি নিয়ম রীতি ন তুই তংবাই ওমো কাইসে जों ওবো খায়ানি নাইই তংগু হংকেতে কাইসা ওমো শুধু চিনি ত্রিপুরা হাসতে ওয়া ওমো ভারত হাকতরনি যত হাসতে ওনো जों খাইই তংগু আসাম সরো খাইই বাইকা মহারাষ্ট্র সরো খাইই বাইকা রাজস্থান সরো খাইই বাইকা চিনি হংকেনে जों 25 তারিখ ডিসেম্বর খাইনাই খাইই ওমোনো তো ডক্টর কার্তিক উরাংজি आइगिनो पार्लियामेन्ट उकगनो तिसाखा प्रेसिडेंट नो जमा खाइ रखा उकगनो तयु मेमोरेंडम रखा आपनो कचारो उमो इम्प्लीमेंट अंगमालिया ओंखे ओ मैटर न जों हाय तेवाइसा तिसाब लाइफिनाय जतो राज्य वो हास्ते वो जों काइसा सम्मेलन बो खाइनाय रैली बो खाइनाय गोबांमार हास्ते वो ngै थांखा जे बाकी तंनाय र जों खाइनाय बनो खाइबाय परे चिनि अरनि स्टेट गवर्नमेंट न बो जों रनाय चिनि गवर्नर न बो रनाय ओके जतो बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनो बो जों रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खाइमानि चिनि बुकुं बारा रंनि माथायनो नारगानि बागै चिनी जनजातिनि समाजनि मोरल वैल्यूज कृष्टि संस्कृति न नारगानि बागै जे कक्ति सामानि बनो इम्प्लीमेंट खाइदि जों आसंनो साख्लायानि मुसुबुतिनि अंके जों जतो सामखायै दंगु अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारि लायनाय सामखायै रैली कारितै समालोचना खाइलायतै बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनाय जों जतनो खाबाक साखे याप्रिसियानाय जों चंलायलाहा हामबाय जतनो बानि मुंते डेजिग्नेशन आनि मुंखे मिलन रानी जमातिया पदबाबु सामानि ख्रिस्टान दंनो बुथ सेदिरिया संविधान बु आर्टिकेल सिजाक नों किसा पढ़िदि आंखे मन सावो बु आर्टिकेल 25 तंग ना तामबुरो तंग आबनो बन किसा गांगै पढ़ि एवं नरेंद्र मोदी बो संविधान पढ़ि दंना एवं को बटाम थेमु अमित शाह नोंखाय ताव मन्त्रि कंगमा बायदा खबर साइ दंहानो बबा रामपद बाबु मन्त्रि माना बायदा आबुल ताबुल कक्साय आं तिप्रासारनो सेजामां मन्त्रिरा मानमनो हनै आरो दा तंखानो बबा अमबा लुबे पापे मृत्यु सिंगन लुबबा पाप खायखाय बाबार पापकी बाबार सारे हमानि अब कक सिबले बतिनि हाय इं तंमने अब तो साबनि जारि बाथंबारि तं एवं आरो जे बीजेपी ओ आरो नि जतो आईपीएफ तिरुं मा थाता आरो नि ख्रिस्टान आईपीएफ तंगले बीजेपी बिरमुगना मक अब उगन स्थिति बुं बागमा वो ख्रिस्टान दंनाब्ले बीजेपी रो बुद्धखनाब्ले एवं आईपीएफ तिरो ता आईपीएफ तिरो गोबां बुं काया आरो लेंटा पेंटांने बुं ख्रिस्टान ब्ले ngai bonus singa nang ta ang rampodo bamu isu singya je budd nain sang singa nayu nor budd ma ba
जों ख्रिस्टाननि एसटि फेसिलिटि कमानानि एवं बुट मारि yang apa yang norba buat bawa amti kita lagi buat san bonus sendi nu एवं जे बरनो बुट नाय रंगाव bonus sendi omong kaisa belai kai माने तामची खमु तिब्रासानि बिसिंगो दं सलिला तुइ फाइ दंखा without gun आई खाय तो नुंगो न bolong न सेब्रा कानि बाहाव बानर खा ताउ नखे bolongनि बिन बु फां दं हाबले देबाबे नों अस्त्र चालक दङ आउट केबो नुगिया अमुतखे नों बुथान नाय दंले हायके बुथाना नाय मानि होइते नों हासालि फाइके ननो आं हामबाय मारु नों हासाल फाइदि हाइतां जादि बरक संसार जों अ जगत फाइमानि साबजान बायसे हयतो नों 60 বছর বা 65 বছর 70 80 বছর কাय नों मोताय जानाय आं मोसानाय मोताय जामानि जागुलो नि जेनेरेशननि कन्डिशन टाउननाय वारे वानसु नों वानसु याना वानसु खाय तिनि हायिं याता वानसु याता बरो आउन बाय ताबु ए मन्त्रि सुन्त्रि बा जतो आईपीएफटी खायतंय एको मथा खायतंय वानसु एं बाय ताव बाथरुम बारि दंनायता बदे हा चिरस्थायी बन तंलांनाय आबले करै केबो तंमैया वानसु दिउख्लग नों टाउननाय एवं निनि जेनेरेशन बसा बुतै सुखथाय बरारासि टाउननाय फारिता स्टेटुट कै सांग्रा आखा अपुस हा आखा अपुस खायो निनि बीजेपी रंग स्टेटुट सान दंलै निनि इको उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ एवं नर तेलेंगाना रुपुरु ताई लादाख रुमानि इउटी निनि बीजेपी रुबले नि बीजेपी नि एमपी दंले नखे बुबति बीजेपी स्लाबो बुबति बीजेपी नि बीजेपी राज्य कमिटिया लादाखनि बीजेपी रखाय सानि मानो त्रिपुरानि बीजेपी खाय सानि मिया त्रिपुरानि बीजेपी खाय ख्रिस्टान नंग बुद्धिया ख्रिस्टाननि एसटी फेसिलिटी मा सकमनाय हाय त्रिपुरा सानि एसटी नि वैकेंट पोस्ट बैकलॉग रिजल्ट यांनि दंगो नों मातायसो दागारि रेबले जे दं जे मानसि तारु दिसे मा खालायसिबले एवं बेकार बनरमना नांनायका बेकार जारा क्लाय दंनाय र एमए पास डाबल एमए खाय दंनाय पीएचडी खाय दंनाय र बर रम दिता बनो अबै ओखाय आबरो जे सानाय रंमिया गानो पापी जे जानिया पाप करे से गानो पापी बर हाईली क्वालिफाइड किन बिसिंगो किन्तु बर ताबु दासाय ताबु आगि हिंखाय कांग्रेस नामालखाय आदिवासी एसटी सीपीएम नामालखाय उपजाति ताबु बीजेपी नामालखाय जनजाति निनि आइडेंटिटी तामा मिजोरम तो जनजाति हिंया नागारक जनजाति हिंया इवेन अरनि सिनि चाखमा सम्प्रदाय सुसे पर चाखमा हनि दङ बे बुफुरु जनजाति सुरक्षा मंच बा हाई गठन गई अब बुक्ति सुरक्षा जे जाति कमाइसे थाना नाय दङ दफा बा गोबां मानो उनको दं मानो अब तो धर्मनि तै बर ताव सेंकाय धर्म तो केबो कन्भार्सन या बखासे स्लायु जे ख्रिस्टान ने रक बखा स्लायु गोबां मा हिन्दुनि जेमन सादरक धर्म परिवर्तन या बखासे स्लायनि गोबां मा निउज चैनल गरि दं बरकी माने मियादा आसाय आगि आसिबा आमुनि सिगाङो जे त्रिपुराबो ख्रिस्टाननि दिगनिया सिनि सिगां सिनि अ त्रिपुरानि जे एजुकेशनली जे स्ट्राक्चार बुद्धि दंमानि एबं 80 82 मोस्टली 86 87 सिमि जेंगै सारा त्रिपुराबो ख्रिस्टान मिशनारि तमा कैथोलिक तमा बैप्टिस्ट तमा जे कोनो अर्गेनाइजेशन बा कांग्रेगेशन ताव एजुकेशनली जोंनो तिसाय दंमानि जागुलो ताबखाय जे त्रिपुरासा बा तिनि दफार ख्रिस्टानखाय बुंनो एसटी नि बान्तालसे माखायनै नै खोनाका 25 फेब्रुवारि डिसेम्बर जी ख्रिस्टा आते मानि बरदिन सालो बर मुभमेंट खालायनो आं बरनो सोंना नांगौ द नों ख्रिस्टानो बानो रिखा ताव हाइनसे नर बीजेपी वो बा तुमको कोटा बा चाकरी रिमैया आ नोंनि डिफल्टार खाय न तावै वानसु गया हयतो जे बरक बीजेपी नि न बरंना
বতাবু যে চাকরি দিখিনি চিনি যে বরং কোটা এবং ব্যাকলগ যে চাকরি জায়গা আবো খাই বংনি ফাইদা দं তামা आं साइथिमा बानाया खिपाइ कमा बाना जागै दंबाय बबर नागालेण्ड ख्रिस्टान का सेजन थांबाय जायदा मिजोराम ख्रिस्टान का सेजन थांबाय जा मेघालयनि गारो खाति जयन्तिर ख्रिस्टान का बर पासिवै थांका एबं ताव अरुणाचल प्रदेश से ख्रिस्टान हाबै दङ आगि ख्रिस्टान रो हामनाखाय पारमिशन नायसे माहाबो ताखै बिराद ताबो सिगां ब्रादार पल दिना खरन थाङै आरो सारमन दै दङ मेसेज दै दङ आबर बर मुकुमिदा दं एबं जत इन्डियानि जत राजधानी उनो ख्रिस्टानी हेड अफ द अंको दं डायोसिस दङ जेबो एकनि मिशनारिनि कतर कतर अंको दं अफिस एबं संचालक दं बर आबो नुगियादिबा तामो त्रिपुरानि बागैखाय नों बुबुते प्रतिनिधि संजागै नों तिनि जोंनो चिनि त्रिपुरा साय ख्रिस्टान एसटी बान्ताल माखायनाय निसा एबं जारा आरो बीजेपी वो तंनाय रक जे मंत्री तंनाय एमएलए एमडीसी तंनाय ख्रिस्टान रक नरखाय मुकुमिदा तं आबाद जों सिबिना सानाबा बरखाय साथायकरि दिबा आबखाय इंमाया नै आगि नों सीपीएम नसे मानि सरकारनि आमालसे नों राधाचरण संनो कुदिग्लाय जाया खायो बरहाय निराखाय दं नरखाय दाबतां फाय दंबा नरखाय बुखानाङे दिबा बबोथ एसटी बादनायब्ले दे ख्रिस्टान एमडीसी रक ख्रिस्टान मंत्री रक दंले आबो बुंखाय आं बरखाय बातिलिंला नाव जे जे गुबुन पार्टीनि ख्रिस्टान सिमि बर एसटी नि कैंसेल नाय आबदा बुथिंलाय दंखा आबो साबरो ताम खायलाय अरो दंदं दंखा हा कमाखा न कमाखा अरो फाटानि बर फायै बुटालिस बुरुं बुरुं तिसाय दङ पार्मानेंट रेसिडेंट नाय दङ आधार कार्ड नाय दङ पैन कार्ड नाय दङ रेशन कार्ड नाय दङ आबरखि बर मुकुमिया दं नों साइचुं पीएचडी ngै नों एसोसिएट प्रोफेसर ओंखायनो पाइखा हैदा दिनैनि नेक्स्ट जेनेरेशन तावनो वावानसु आं आबरंनो काहाम काय मुइतुख्लाय जाबायदि एबं म कमन सिकां ताइबो कमन ना बागै सिंलाय दङ नै आं खातम itu tahu uskan misalnya ya जनजाति गौरव दिवस मिसालाव आस्तेनि गोजाम ट्राइबेल फेयर मिनिस्टार बरं नाम रामपत जनजाति सामानि ख्रिस्टानरनो एसटीनि बादि खाय बोट फाना रेडिया थायनानि आबुन के जे कक सुरसुरि रै दमानि आबुन नंगौ हागे वानसो बो एजेन्ट तिप्रा सारंनो बुकुं बारानो दं सख्लायनो एजेन्सि बो कासे एजेन्सि जाय सामं तांगो बो उनको बीजेपी आ नों जनजाति इनका गुरं खैताम गुरं खामानि नि जनजाति तो उंमै आरो आगि तो सिनि जनजाति आ हयतो नों दमाइता बा तिप्रा नवाइता रियां हालाम हायिं मानो किन्तु अरतो जनजाति गुरं मनसो उंमैया अबननो आं तासिं साका तांगै तिनि जनजाति गुरं मनजों नांबा तिप्रा हन्दिता आरो के था थांलायाब्लासा जों तिप्राया जों जंसे जों रियां सेंलाय दंब्लासा रखा देबरमा थिमदा तिप्रासाबा जत दफानो तिसि तिप्रासा बिनाबनो आं कन्डेम खायो जाजागिया ब आबुनि फैते याकुं जे बारं माना आबनो याकुं खतरतो तामिनका निनो एक मागे सीट जायना निनि जरा फायनो तमं बीजेपी साजा और सरकारनि एवं इकोनि दिल्लीनि कमा सरकार कमा खांकाय बा सरकार पाइथांगा हांकाय नों तामनायनि ना तामनाय नों वावानसु अब हाके गोबां नुखा लाइ थांगा खालामो एसेंब्लि बो कपरग मानसिखौ नुयो देवनागरी से मावनाय नेपन फारांथि साव देवनागरी कपरग मानसिखौ नुयो देवनागरी नोंथां आबुनि खरले नों बाहायके बनो लुक्रं फासि बो न आं वान साना मुजुंगो बिनिगरिया इंस्टीट्यूशन गो इंग्लिश मीडियम द फोरों ताम फोरों बो उनका देवनागरी फोरोंबाय खिथता इंग्लिश मीडियम ता फोरों तो आगि देमन उनको आमरा बांगाली रो इंग्लिश मीडियम बा ताजागिया रोमान हिरम ताजागिया
ko suguru oto busarungo English medium poribai bele kebo Holy Cross bobo Sisu Bihar kebo hai ebong dilibu amtim bele agi ko Christian kai chatigya Christian missionary ukai school ka poriru amtim bele thara barodoso ba chitron bele ngai bono sarnai mutungta nini ko goria bodolo English medium khayabui Hindi medium ba Devanagari horbai preng sidita nang ebong nungbo Devanagari bai kok sajidita nung or Sanskrit bai thangdi sajidita nini Bidhan Sabha ba kok bor sudin ta sajidi karon kok bor hain sekamai tong hanaro jata Roman script nga mani abo nor kebeng hongkai kebeng na kai bor simia sipem amalo kebengo ebong de Roman script sani tongai rok bor golo khai thangi sarkar thangai kebeng iru obono sini saya obos ang sadi tabuk tam si kamu ana sui wak se hindawono nong ni median bisingti sui wak to buran nga sui tong di dinai abo bubuti jani ejen abo bo saimia itu tabuk lain hal solution lukha je onuk nak songni bodol yango mizuni khapsa peine apuru nagorik suraksa mancha snamai महाराजानि बिरदे बासावै कक सामानि ताबो बहानि हाय नफिउका ए जे ख्रिस्टाननि उपर जे जनजाति सुरक्षा मंच बुम बसकामो सिमिसि नागरिक सुरक्षा मंच यांके जनजाति सुरक्षा मंच अबके बिसिनो तामु दंना बो हाके नंगाबनो वानसो ताव अबके सिनि तिका सरकनि बिसिनो जे तासना नायमानि दा अब हाय जागाव सुनो सुक्लना नायमानि दा बो हाके नंगाबनो example নাই actually political decision oroi porin bagise borok phan mano toma BJP phan di toma CPM phan di toma Congress phan political decision je survival ni decision no jung krija jung tabu joto political party no power hangaringo mamangse tongo chini nomna nubino bujibuno buibo berak bai nukai Puma sak sundar mahai sundaru. Tahu debut joto dol je dol motapano strongly korang lo kakhaira kamu nujale bungbo bidan Sabha fokus khayab le kang pe ang nujje gyata tamningkai unko bidan Sabha mobile nai mani abosi issue bungni abro da ni issue chairmayani unko kaham kuatar mayani abar si isu ni kaham kuatar dan doro jati ni mukti da doro aru kai wawan sung lai liang ka ngai nong ba tenggak sina nyamle bera ke bai ke pemasak tendarta tabu bo hake wan so ne je tini je tipa hawa je society ho ya asal koroi poroi ini kamani tabuno sapnani ke bo hake bolama tong sabnani belek utuk karon bororok netar wahaino public wahaino pawa mani aro mangsing lai tung khabor mori kubuyo khai kre abo desong sari tama ko mothawo tama ko IPFT wo kre kebo kre tongka hangkai jung thungjak la kamu ang usmia usau interview tipralen nang India borok বিপ্লব বাবু সাবো যে আগে CPM আমালো সে উন্নতি খায়াঙ্গি বড় টিপ্রালেন সানো তাও जों BJP উন্নতি খাইমে বাই বড় টিপ্রালেন জায়গায় দেখা মানে সিরিং সিরিং খাই টংলে মিনিস্টার খরংই এবং সুনীল দেবদর সাকালে হনা বাবু টিপ্রালেন সিংয়া অন টিপ্রালেন জায়গায় খাই ক্যাবিনেট অংখ দি হংকাবলে অংখয়াবলে হংকা আব সংনুই টংইছে হাইনা হাই উই টং এবং উসেঙ্গ বিধানসভা kaisa aroni no menteri mane kota hakora habjak BJP neta saitong ole CPM no hotong apa kisiteng tipralen sanu CPM no hotong baikya nungla frut IPFT to tongba borok 2009 boto dato kerui bupur phai sulo se phayo abo David Murasing bai iko wise bujok daga tuan no phaikyang tongmani basawo After class kai ro si phayu boke bupurin si abo jeng tipralen CPM no hotang no gai sanu ni saba abto bota ekdom daha ekta mikthabadi kok samani abo bongdoli borol ngiada
आरो बो तंनाब्ला अफिसार दङ क्वालिफाइड दङ उकिल दङ जत तंनाब्ला दलबो बरिरो बंलाय दंले तामजेमो IWF टिंसाय बुरुं बुरुं सिगां तेसुबो दिल्ली थांब्ले हा नों नुजादा आबो ngai ta sabono sana o bukti thana ba angba sabnan ke bukti chanai sabda gya buro thang u kutik tong thini na thangu misum thangma hai sible sabdang one kok kotor ebong radano nai tongmani bini bisikpan sabdang ni boboy mungse ke mungsa yakarmang tau kai tam sing kamu kusna kus huga hai sing tong sible titi siro nggak tam se sasinai bono sangang kai bong dolah एकदम bokro thi kama haing dak men saya ko bini tongwai bolo ngko kesanai tam ti kamu barayo kesanai bo sisingo kesanai abo ki mothate kun din phai masina mothate kun din phai malia poriska mothate kun phai malia BJP bo phai malia ini dokhana muthang de hinman bagai bamfrom sarkar no bahai kelai asik obostha o tosnos khai pai hoka tau BJP phai mani o BJP ni je obostha chini borok ne mungsapon unnoti liya chini sudu chini borok ne liya sabka sath sabka vikas hini saman jagao oro wansar of the unnoti India jar phole BJP avoid BJP ne avoid kind tonika nge CPM bo phai melia Congress bo phai melia BJP phai melia nge tau kai torni ne jora sob mai khaulai oba ram podo khai ero goria mane to chin mufuk siblai am mufuk no khulumnai ram podo ba komor suk sinai mane bini samung humung jotto kisu no komor suk sinai borok baite busuk ban nijak sinani CPM jorab ban nijaka Congress ni jorab ban nijaka IPF ni jorab ban nijaka BJP ni jorab ban nijaka tabung badabban nijaka ni jorato kaitor sao o choba ani che soba ang nung bai mamung se tongnai hini sao puila sekang kaitor keplai kaitor no se hambai mariu tamni bage hingai kaitor bo mokol nugya bungya khunjuk khanaya bungya chini tamunang nangya bosia bungya oro tripurao amse krisia nang baikha borok sayai ningyai surilai ne bo surilai tonglai e kai tor chin suri mano khanaya ang simaya engkai oba belai kai tor samung tangmani borok saimea surimani taufan borok saimea surimani taufan surimani phan kaitor khanawis paikha kaitor sao bini semai amsuk semai kotor semai krak abo khai ani khuk ni kok ongkhor mani abo nangya sak ani khugo kipili thangya bini kok ngangkai hawo kalaya bini kok habai no kamai thangpa na kamaya abo ba tong thok mani jora se tabu amsuk tong thok ni jora no sapai mani bagai norna hambai ri gori bukulmaya tam bagai ngagai जोंयखा आबो पारिपार्श्विक परिस्थिति नुगै चिनि बररक सिनानि बाता काइतर ओंखा बेलाय रिसि गोनां काइतर बब्बनो खुलुमियाल बिया सुरियानो हामारेडिया चिनि दफा यकनानि जरा सकपाइखा तामबागै यकनानि जरा सकपाइखा हंखाय काइतरनि सामानिंखाय सिराय मुंचाजा ग्रख्लायजा रकनो थुमनानि थानजा खाइनानि बागैसे हामारेडिनानि बागैसे काइतर फायो हिंसौ इंगे काइतर चिनि बागै चिनि हानो आमसुक बसर सगांगो नडिवि तंगमानि पियाबा चिनि बररक बनो खुलुमलिया लबलिया सुरिलियानि बागै सिराय मुंचाजाखा आबोनि बागैनो चिनि राजत्व खामाय थांमानि चिनि राजा पाइथाग राजा बीर विक्रम जे थैमानि आबो तामबा ब मुसा साजागि थैनानि आसिराय मुंसेब्ले इंगे आबो बा सिराय मुंचाजाक आबो पाइखा ताबु राजा वंश न चिन बरडक राजा वंश हिनै प्रदुद्न राजा हिनै सालाय तलाय माने बाबा महा हिंदू हिनि सामानि तेबो सराय मुसक पाइ ताव मथा मुथु सेस बीजेपी तो सेस सिनाय नं सिनाय बीजेपी तो पाइ सुकनो बीजेपी तो फाइ मानानि कुन कारण कइया आबो बा बरक साना नांगलि आबले बीजेपी ताबु कुन मते दा कुन कारणे दा बीजेपी न चिन बरक बुट दिसिन मथानो बुट दिलियाते बरडक
Mo thana bo bud dilia BJP no bo bud dilia nge kai tor borok chindo fano kusugon tlang thamar karon klai khable ST certificate dilia sing ST ye sing baru surula sing barular se sing ba sasok se oroni sing ST hini tongan boro ST hin tongnan sing sigar khai tonan ba abo ba dominate khai tongman se ST dilia hini bo ba thaiman kha sing chen kha Christian dog bai sing te kuno rokom khlai malia hini aram podoni bodol a জনজাতি সরকার মঞ্চ নির্মদল মিলন তি জমতিয়ার বব্বা বরকবাদ সংসারনি মকল মানে ফলানি মকল হিমান কস করে কাই তরতাম নে হিন বরসিয়া সৃষ্টি করতাম নে হিনসিয়া তাবুক দুনিয়াও যে ইঙ্গি তং মানে তাবুক যে সোশ্যাল মিডিয়া নুবুই তংলাই মানরক নুবুই তংলাই খানাবলে নুবুই তংলাই খানা আর যত নিসলাই তাবুক ত্রিপুরানি ইন্টেলেকচুয়াল বড়ক চিন বড়ক সাউবা ইন্টেলেকচুয়াল বড়ক সাউবা বড়ক যত ন খ্রিস্টিয়াননি অংহরনাই রক ইনকে ও খ্রিস্টিয়াননি অংহরনাই রক তাবুক খ্রিস্টিয়ান রক অতস তং ফক্সিদি ও খ্রিস্টিয়ান হিনাই রক বাক্সা তাউ ফন মকল পায়াখো চিনি খ্রিস্টিয়ান হিনাই রক বিসিঙ্গে বন তাবুক বাক্সা মকল পায়াখো তাম বাগে হিঙ্গাগাই তাবুক amsek borok kerungi bazaka ganangi bazaka ketharangi buzaka mokol luk baikha borok tabuk besanani bata borok besakni pholano borok sajanani bata ao sing bakai to ni chongjak borok se sing bakai to ni hamari majak borok se sing tabuk buskanga ao bai thakai no chindo hawa au Israel da phana phiok ma haike musin logi tongai kai dor sing bai mamang se tong gohini bos samai di tongai kai dor Boba unchangeable kaitor blay boba selai jagya kaitor bo musini logi tongnai kaitor sing bai mamang mol brum tongui tongo o jagao sing tebo tong thogui bathong barsawui hambai rinani bata sing ba keplai o ha sini ha amsek bosor sing raja to khai phaimani tabuk oro sini am mohima phungnani bagisi kaitor singno umti heke rajoto keringi tongmani prasasan keringi tongmani aponi karon hingakai kaitor no siniyangi tongmani kaitor no sinimani yagulo kaitor singno chini ha kifil dinai singno chini rajoto kifil dinai chini dofano kuchuk khlainai bini semai a semai no mukthang khainani jora sok paikha abo ekmatro sangcharik চিন্তা বাই সাংসারিক রিংমুং বাই আবনো বুঝিবি মানয়া আবো যখন আত্মানি ফলানি মকল পাখা ফুনজু খানাকা কাইতর বে কক সাজাক পুরো হংকাই আবনো সাই মান তাবুক ফানো চিনি বড়রক ও ফলানি কক ন বুঝি মাইয়া কাইতর সাউই তঙ্গো এলাম বাকনি কক বাইবেল লিংখা পৃথিবীনি যতনি সলাই সাপক জাক বয় Bible lengkha prithibi joto slai boy joto jati gusti ni joto basha bai sam jak boy Bible ni kok Bible amsek no sab sabo satok jakha mane kibi khidar jakha sobo sok jakha phau phal jago a Bible no ti se prithibi ni borodok joto slai kereng bayo ganang bayo kethareng bayo kaham bayo keplaing bayo a Bible ni kok chini borong thaniwa tabuk lokho borong thaniwa thangi pusoka tabuk a Christian ngi je kerungi fainai dok je school pori fainai dok tabuk birudi dol ni neta bo sau jodi aro Don Bosco kori hinkai auxilium kori hinkai Holy Cross kori hinkai Montfort kori hinkai Saint Paul kori hinkai apsek borong bai khamon hini aborokni abo wansang ton tibrasang ton o school poribain to tabukni adunik jogot ni adunik শিক্ষা bai kuplungi phaibeka tar mane chini thaniote kuno bedabet korikha tabuk jeng koplai ni rok o koplai ni jora sok paikha boni bagoi jeng lukurokni thanio abono apil phaidi Kereng ni kereng, genang ni genang, keplai ni keplai, kethar ni kethar, a sorup no funugui, tabuk jeng tong thogui, kaitor no hohom dodom khlai, teibo lob lai, suri lai, teibo chini piok samani, teibo sing sasang thon, teibo pohor, kaitor engka sengsan ni chati, borok ni menak no, menago pohor inai,
monak chini dofani monak pai thaka tobo sai mano borok ni phan bai sungsa ni deng mung bai chini dofa yogya dofa yok nai kai tor ni phan bai kai tor sao o choba ani che choba ang nung bai mamong se tong nai hini sao tangkai jeng batabuk chini hani soitan no rukhai roka Yesus Kristus thaniyo jeng sanka Yesus Kristus chini sungsaro phaimani chini hao phaimani bo bugrani bugrangui tong phaimani bugrani buksa achuk thayo achuk tongnani bagai se jengno songo tamgai hingkai jeng khai hingka kai tor ni nokthar pholakathar ni nokthar jeng pholakathar ni sil bujak jeng pholakathar ni sil bujak jeng chukha jeng bethaka jeng hamtajak jeng no tekebo kasui narak malia akai to se jeng no choba khayo hingkai kai to sin sing tong hingkai bini da seng bini seng kubuk babai nei kubuk yang ori khai yang bocholing yang ori khai yang bocholing abon bin bus kang sau busai tong imana ke busai tong imaya borok tam khlai manai ba a tong thok ni sal no orwo ano interview hana phaimani bai ang belai tong thoka tam goi hingai chini borok a pholani kok no bujia kai dor khnayang ya saltam hortam chaya ningyai waisa waini suriya borok waire wai surika ei bo suri lainan dorkar tam bagai hingai muje jesek jora yak sursa oi tongkha amsuk jora se borok yok mane keplaying jei suri mani bondong thaka a somoyo bo mujes bochenka aboni bagai mujes no yak sursa oi amti heklai pathor se songsari siu ben borok suri tongnani bagai a somoyo borok keplaying suka ingka akai tor red siwo tijlang kesak no khak nei khlaye ha kran tei khlaye lari tlang thangnai amsuk tijlang kesak no lama sram mano amsuk tijlang kotor mano abono lama snamui je khak nei snamui klai tlang thangai ha kran tei lari tlang thangmani sudu abo simi diba salo kai bo bahai kai tongka chumui haikai horoka hoki botrai haiklai মরুভূমি মানে হাচিম খুংচর রেড ডিজার্ট আ জাগাও মান চুকনাহানি মান্নাসারিখা হলং ঠাইনি তৈয়ংখরি ও ইম্পসিবল না পসিবল খাইও কাইতর ইম্পসিবল না পসিবল খাই মানো তাবুক ভাইকে ইয়ক নাই হিনি হিনমানি আবো বড় বুজিয়া রিংয়া সাইমেয়ানি বাগিসি কাইতরনি আ মহিমান কাইতরনখা ডিপ bo belai kuthuk bo bini asuk thaise chuk na hawo yak khai sungsaro bini bokhorok boro tong saimia bo se asuk chuk na hani chin bagi thiye gthina meseni gthini thangi busawei bini pholani mohima singnori mani abo erengya boni bagi tabuk jeng jora o jora no bufru a jora phainai hi mani prithibini itihaso jotto jagao no nugui tongo tabuk singcharo jengi tongmani Israel da farok na jengi tongmani abono saideban ba chini da phano teke sokomor mana karikha chini da phano muthang de hinman bagai bamfront sarkar no bahai kelai asik obostha o tosnos khlai pari hoka tau BJP phaimani o BJP ni je obostha chini borok ne mungsapon unnoti liya chini suru chini borok ne liya sabka sath sabka vikas hini saman jagao অরব ওয়ানসারক নিব উন্নতি ইংলিয়া যার ফলে বিজেপি নে এভয়েড ফাইন তনিখা ইংগে সিপিএম বো ফাইমেলিয়া কংগ্রেস বো ফাইমেলিয়া বিজেপি ফাইমেলিয়া আঙ্গে তাও কাই তরনি নে জরা সক বাইখাবলে সাবন বাহাইকে বুম থেকে খামজিনো আবো বা সহজ অনুমান তখা ইংগে ও জাগো চিংতে তাম নিলে লারি তংনাই তাম থাগি তংনাই তাম থাগি তংনাই जों ताबुक बाथ्रां बाथ्राना तंसंनानि जरा बुसकांनि आ जों जे वानसुगुइ हुइजागनि तंमानि chini bagi che tong thog huijagi tong mani kai tor ba singno snam mani chuk no hani sible nge kai tor singno chuk no haut lang thana ni bagi se o haw no sing char no chuk no haw ma hai khlaina ni bagi se sing sano nge o jaga o belai jora ka hamungi tong kha angka abo no norok obor tabuk obo bai bras sing thang chiton tabuk borok thani o je fuka sing bai kha te aw sing ba boro tong a serai mung jaga tong sinani te ingin tahu nukha motha hini dia faile mani ila fanayok nai hini di edisio nai ni ka 3 bosor kisu khlai malia ha rangni wati waon hini oni mes ngo dam sigon
বিরোধী দল নেতা সামালে রাংনি বাতেরি নানি বিনথানি কোন অবস্থা আছে করে রাজা সাজা কথা হইছে 3 মাস 2 মাস না সিংদি 2 মাস না সিংই পাইখা তাও গলে ইংকনি দাসি দাম দাসন্দন দা দিনেশ বড় খরক নাম ইয়ং খরি থাংবাইকা ইংকে আবু বরংনি যে কাছেনি রাজানি যে কাছেনি বরক সি কংগ্রেস তংনাই বরক সি অংখরি থাকা তে আইন পিটি অংখর থাংজাকwa তামুং সাকwa তামুং নাই অবস্থা আবো কি মথাতে কোন দিন ফাইমাসি না মথাতে কোন দিন ফাইমালিয়া পরিষ্কার মথাতে কোন ফাইমালিয়া বিজেপি ফাইমালিয়া 이게 다고 모토 패밀리 비주얼 패밀리 안데서 버스 동통 기다고 어 이게 다고 뭐라 꼭꼭 붙었다 무스간니 포지션 디셈버로 2023 뭐라 아살로 크리스탄 로파 에스티 바딜 클라디 미나이 가서 거tor lugo kutung pandak lainnya agor tangamo really kotor market lainnya abu hake bro best ni bising pitu sak lainnya abu mobile film mungkong आज halo Christian doctor borodin all world no borodin no jotno ketar sal kotor ni palai pani salo se borok abu protect khaine ne bagi amake kotor really songkana nai jam abu mobile ke answer abo naidi 25 ডিসেম্বর মানে কাইতর নি আসাইমানি সাল যিশু খ্রিস্ট না আসাইমানি সাল আ সাল ন সে বক প্রতিবাদ খাইও হমকাই কাইতর থানিও সে বড় কাইতর বিরোধ বুঝাও হমকাই আবু বন্তি ইংনা অবস্থা আরো বড় বন্তি ইংনা আবু ফ্লপ নাই পরিষ্কার আবু ফ্লপ নাই বড় 50,000 নি বড় নি সাও আরো সাও থানাই নো কে বল কাইতর ন কিরিবি কে কাইতর ন কিবি কে হাইরং ন কাইতর কিন্নু গেদি বা সামুং তানাই जों तो कुनु किस खाइमिया चिनि फान बेचन कुनु किस खाइमिया जों जतन काइतर न सिया फारि दङ काइतर साव बेबागन काइतर न या फारि हामबादि दंदि इंगा जागा जों बेबाग काइतर न या फारि हामबादि दंनाय आरो जों तंथंनानि बाता जों बा गिसि ख्रिस्टनि बुदा बजा फाइसिदन गाना चेप चाप्र सितन हिनिसे जों बिनि खुरियो मा तंसिनाय हिनिसे तंथंनानि आरो बसे तेव तंथंनानि बाता आबो सिचिनि ख्रिस्टियाननि आसल जों बरगनो खमा साननानि खमारिनानि आबोनि सलाय काइतर बरगनो मकल फियोगै दिथन आबोसे चिनि क कारण गोरों रकनि बिरुद्धे रोंगिया रक गाहाम रकनि बिरुद्धे हामया रक जखन ख्लायो आ समयो काइतर आ गोथार काइतर आ फला नुबजागिया चिनि जे नुबजागिया हुइजागै तंमानि ताम तंमानि आबोनो माननानि बागै सेते पहर ख्लायदि दिनि लुकुन थानियो आबोनो कबक नाय आब तंथक सिदि आमति रको त थानानि कुन कारण तंबा बरक बैते बसक बान्दि जासिनानि बरक बैते बसक बान्दि जासिनानि सीपीएम जरा बान्दि जाखा कांग्रेस नि जरा बान्दि जाखा आईपीएफ नि जरा बान्दि जाखा बीजेपी नि जरा बान्दि जाखा ताबुक बदा बान्दि जागनानि जरा त ताबुक बान्दि जागनानि कुन अवस्था करिखा इंगे आब बान्दि जाक नानि वतामनि दरकार तंबा इंगे आब आसक तंथकमानि जरा नरगरो फाइमाय सामानि आब बाराते ताम तंथकनानि तक तंगिनो आवन बागै लुकुरं थानियो नरक आबते केनो पिरसिदि ताउक आव बा गोरों रक जतन बुथु बुंलायै द्र खाय कताल चिनि त्रिपुरा कताल त्रिपुरानो जों जय खायका त्रिपुरानो जों आजि मानखा जिसु ख्रिस्ट चिनि बागै आजिखा जिसु ख्रिस्ट चिनि बागै आजिखा अंके बिन थैबायसि पाइखा अंके जोंना पाइखा अंके काइतर ब जिसु ख्रिस्ट थैबायसि समाय तांगो आसे को गेबलै जों बिनि जों चुगिया हाइपानो काइतर जोंनो आमसुक मरक खलाइन हारका आबो रांचाकनो खाइट गरै हाइक्लायै जों साचा खलायगा इंगे आरो तैताम कक तंसिने बनरो आंखाकाव नरक अबबाय आसुक बरं थानिबा पुसगैदिदि आव ताबुक जों गुबै न थानचा बोलते तामो गोरों बाय थानचा आ रोंगिया बाया बरक बाया काइतर बायसे थानचा काइतर बाय जखन थानचांनाय थानचानि अर्थ आबोसे काइतर ओंखा बस बन सुवा बन एलेम बन फान बन संचारनो स्नाननाय बजोंनो बे बागनो हामारि दिनाय बिनि समायसे ब माइतेरिwi हामारि दिनाय बस बिन थानियो सुवार सानकै सुवार एलेम माननाय ताउ चिनिरो सरकार हिनि तंमानि बरक माइति देम बरक माइति देम मान तंसि बरक को देम मान तंसि इंगे आकाइतर नि थानियो से जों बे बागिया फारियो बिना समायनो जों मानसिनाय तंथगनानि बागा आ हामारि नि तिमुक यरख्लाय दिदिखा चिनि थानियो Tabuk yang MLA Rampoto Somatia
brok ni bukha phajing mahani bo sai tongo Hindu dormo no nayani bagai Tiruprani Christian kebang ba Christiano grohon khaiman bagai tipra sarok gelekha taibo bigra khangra khaka emonki Mizoram no taibo bo sui saka Mizoram bo brok ne haw tong brok ka buniyang phaibruka kok thai ro maya Hindi maya English maya taibo developing ya omai plaje kok sai tong mane emel nang bon phirok mongula Eastern ma bagda gelekha na Hindu do grohon khaina na tamo Naidi tabu Christian ni je kok Jisu Krista sai mani Israel da phao matra 84 lakh se borok no haipan se borok prithibi na amse rule khlayo পৃথিবী না বরং যত স্থানীয় আছে আমেরিকা থন ইংল্যান্ড থন যে কোনো দেশ ফানছে বরং স্থানীয় মা থাকলে তাবুক যুদ্ধ নাং তংমানি 3-4টা দিক থেকে হামাস হিজাবুল ইংগনি থেকে আসিক যুদ্ধ তংমানি পরে ফানো মুংসা কি সঙ্গে বং আরো আমসে রকেট ককমানি মিসাইল ককমানি মুংসা পানছে ক্লাইয়া ওই বাবু যত না পেরসিম মাই আমসে জাতখাই তাঙ্গো গা ইসরায়েল লক আমসে নই তংমানি তাবুক আবো বাই bo tabuk amti hake sai tongmani oba ram podokai ego goria mufuk goria mane to chin mufuk siblai am mufuk no khulumnai ram podoba komor suk sinai mane bini samung humung jotto kisu no komor suk sinai bo amti hai nongi tongmani Mizoram no samani Mizoram amse hase aro somotol se kre ki chafano chini hawo je somotol tongmani a somotol kre jagao a bor am Mizoram borok जों जदन सब फुरबो आ मिजोरक सब बसे याखो आ मिजोरक से जदि आ हासगो आमसे डेवलपमेंट खायका रामपद लासिया दा और आगर तलाव चिन बरक ने नखुक करि खा चिन राजबारियो चिन जा ग्रैखा और ताव बाबा हाके सुजाय तंगनानि मिजोरकले बरकले इंडिया नि शिक्षित राज्य नि बिसिं कायसांगि बसाव बरक दा क खनाय मे बरक बसे आया 26 आरनखा बसे आईपीएस ऑफिसर आरनखा हा abo haike jibbot bamte ke bosaide mal Mizoram ni sudah stam gai a keplai prithibi na tabuk je rule khai tongne borno singui tona ke ti samno kok sanaba tabuk ti prasarok ni hukumu kumur khangkai mutani khangkai wat kobri mani lampra khulomani goria khulomani ti prasarok sakni mutani khulumya khai out country ba bairani mutai themani tabuk Christian abono rukhang gai ti prasani hukumu bahayno kuri me thanai sini mong kuri thanai omata kok suri to mane orolo bakhe abo to chini borok itihasiya chini borok puila boroni phai जों Israel bosong chini raja o Mokka Modina o butarjak mani ha o Mokka Modina o butarjak mani azawa chini akhrarok tamhini agisino salam babunarok jotono saimano chini bororok naki dangbai boroi aro tisar chakakai thangnai hini ingkai a mutai atai khlai phaiye jau chini aron theke phai borongka chini puila je raja Chandra raja saimani jaga a Chandra raja saimani jaga o dokkho joggoni molo শিব বিনি বিহিক পার্বতীনি সাগলম খিকলাই রাজা সাইমানি চন্দ্র রাজা সাইমানি জাগানা দখল খাই না হারে চিংনা বিনাশ খাইকা আবনি পরে সারগিমা ফাইকা বড় হইকা হিমালে উনকুটিও ব কুটি পুনিয়া হলং মতাই খাই শয়তান ফুনুগুই রিসাবকা হাঙ্কাই আ সময় বতাইসা আরো তংমালিয়া বিয়াং থাকা হিমালে দঙ্গর মানে অমরপুর থাঙ্গে আরো গনি কাহিনী মানে tamsi kamu bono ngo dongor bar ngo ocai ni besaje graima bai sai mani je kahini abu jotono sio a jaga thangai shaitan aro chibuk singi fika a chibuk no to main shaitan a chibuk no to raja ni ngo abono chibuk se bono rajkumar ke funuk ka hangke ba shaitan yari ba inga amti heke no chini do phano sokomote chakrakma mutai Sakrangma mutai fai a sakrangma projaga wa mane jotton selai bolong kutu abo tabu phana aro bororo hoggudu tongmai khu srai mungchaja ga aroni theke aro tongmali ekhai boro phaisapa udaipura jokhon phaika udaipura phai manle aro botam thakka aro bini sotini nati yakung klayo hinei aro ingo mondir khai mani pore jokhon ingoni fatarni osaina paituka
bamon na paituka abon pore ngekaino Govinda Manikawai Nokhotrorai ni bisingo faragngkha শয়তান আমতি এখানে সিনি হানা সিকমাকা কলকাতা থেকে নিনি গুয়াহাটি থেকে ঢাকা জরা বিস্তৃত টং টংমানি আমসুক সাম্রাজ্য কতর আবন কচরতে তাবু খাই ও পাইসুক্কা রাজা জাগো সেগে তাত্তি প্রালান হিনি সানো বরং আবন আজ ইনানি বাগৈ কক সারানি বিন থানিও ফানসি করে সোয়ারসি করে ভাইকে আবনা আজ ইনানি তাবু সাইতং লাyo getar tipralan mana tamo Indian territory Indian territory sebab getar tipralan ni tongblai enggak getar tip abo perkhani tamo rasniti pai sini blai tam khaijina asmai rasniti অসুবিধা দেখা সামনানি রিংয়া অরনি বুগরা ni moto bugra ngai tongnani bagai demi je Orwo kaitor sei sao chini ari kena berari nai rokno kai mokol thaplas hilnai hini ingkai agiwon sing je mani femana shaitan singno je kobol faimani shaitan ni ringmung simung man bagai se chin thanio suare lem kori ngai tabuk sing bialo birmano dukuo kosto hamyawa sayo klaija srai mung chajak no sokomor nani bagai se আর খেলাই জাগরক ন থুমনানি বাগিছে কাইটরনি সমাই ইংকে আ জাগাবতেই নিনি ও অচাই আমতি হাইনি টংমানি অচাই রক তামবা চুয়াক সিবংনি তাম সিগম সেমাকানানি ইংকে বা আরো ক খামিয়া সাজাগনানি আ জাগাও আমতি রক দাবুনি দিন আধুনিক শিক্ষা bai শিক্ষিত টংমাসি নাইবা কাজে আবরক তৈ চিন থাইও টংইবো মালিয়া ফাইবো মালিয়া না বকরে The largest democratic country in India, অর্থাৎ ভারতনি যে constitution ni preamble no kaham kano chung manin thai tongo abono busui abono tuinai samung khlainen dorkar tongo India kaisa fabric country socialist oro sovereignty oro je dromo nirapekho je sing mani bo prithibi ganangini bolai jotono kok salai America bo bono prasangsa ma khlayo ononno country bo prasangsa ma khlayo maximum prithibi ni borok India no sijago saimano सबसे largest democratic country ko jaga o dabu India স্বাধীনতা tangmani freedom mamo 1947 থেকে তাবু 2023 অলমোস্ট ফাইনাল দিকে থাংতঙ্গো তাই তালসা নি কিসা পড়ে গানো 2024 ফাইনাল আসিক বিসিরমিনাই যেভাবে ওর টং কচাং টং মানি হালক কাহাম তৈনাই যত কমিউনিটি নি বরকন যার রিলিজিয়ন হামজাকমা খালায়ো এবং খাইনানি ককবো সিজাক তং কনস্টিটিউশন হবো আবনি বাগিনো তিব রাজ্য নীতি প্রাসারক বাহাংথং বা ওয়ানসাপান হংথং বড় খ্রিস্টান বঙ্গো বড় বাক্সা বুদ্ধিস্ট নাই বংনাই তঙ্গো বাক্সা মুসলিম নাইবো তঙ্গো আবতে দাল বিদাল যেটা রিলিজিয়ন ন কনভার্সন মানে আবো কতাল কগিয়া 12 বছর আবো শুরু ত্রিপুরা সিমিয়া এবারও যে দাবুক যে বার্নিং ইস্যুংখা আতমসা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হইনাই কিসা সালসিকাঙ্গ প্রেস কনফারেন্স খাইনাই যে কগলাম আছে রেখা আর বেলেখানে সেন্সিটিভ আবো নুকলক সাবতং আবো সিজাকনাই তিরুক জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হই ফাইনাই আতমসা বড়জনী হাপলকনি নখরি ফেমা হাইকে একটা অর্গানাইজেশন ফাইনে যে খরাংটি সাকা আবার বেলে আনফর্চুনেট ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে অ্যাটাক ক্লেমা কলে the fabric the country the largest democratic country je bini je culture bini je principle bini je asol je constitution je koglam rok abo mani awi samung khlai mani khorangti samani abo kolai kaboni bagino jara jonajati suraksa moncho khainero
borok kaham ke wansogoi kok sanani dorkar tongmani je borok Tripura sarono bisi indication khlaio borok খ্রিস্টান nungnai rok no ST certificate ni cancellation khainani othar ST certificate seize khaine nangnai o belai khano wana mai singsa kok taun bagi borok busak go mothok jakha taun bagi borok অবনতি বড় বেশি খা দুঃখ নামনি ক্লাইজাখা আবনো সং তিনি বুঝিনেন দং ত্রিপুরা রাজ্যনি কন্টেক্স হংকা তামো যারা খ্রিস্টান মিশনারি বুফুর সিং ফাইকে আবো ইতিহাস কিফলি নাইকে जों ফিলি নাইকেবো जोंसु রাস আমলিন সিমিনো ত্রিপুরা রাজ্য মিশনারি সো ফাইনেন্স চাঙ্গা আঙ্গাবো ইয়ার তাই সানা নাংলিয়া যারা শিক্ষিত বড়ক যারা গোरों বড় ইতিহাস সিনাই বড় borok abo siu Tripura rajyo chini borong thanio bo जों saimano dromono tuine जों selanglai kuno kongno gari 12 বছর dong ptv bahino jani hamjakma janon जों সম্মান respect relai khangke aro no peace no जों hamjak hungka peace khaine nike a jagon ma যেমন OST সার্টিফিকেট তুইনাই মণিপুর যেভাবে খামলাইকা যেভাবে অরে পরে লাইকা আবার একটা just dabu burning out abo abo khamlai ma sagle ko tilai mani thagle ko taun bagai o jinis no tuine asage danga phanga ma ba riot nga nangkhaba kabon tui chingor hain hai Tripura jubo জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হনাই রক বরকি নুগিয়া দে বরক খানায়া দে নুগিয়া দে মগল ভাই কাপ থেকে আনরেস্ট সৃষ্টি খায় এমনি আবো বেলাইখানো চাই দুর্ভাগ্য আবো নুকলক সাবতং বর বুঝিনা নাংনাই আর শ্রীমতী রক্ষা তঙ্গার বুকুকজো বব সিনান দরগনা বতো ত্রিপুরাসা বুকুং বারা जोंहाय बुकुं किटिं जोंहाय बुया जानाय गुदक जानाय केलवा जानाय आ परिवारनि बरक बो काहांगो बुझि थाइतो त्रिपुरा राज्य रासा आमलो बाहायनो যত দ্রমনন বড় জাগাবো ঠাইরেকা রাসামল নুখনাবলে মসজিদ দङ বুদ্ধিস্টনি মন্দির দङ হিন্দুনি মন্দির খাইজাক দङ হিন্দুনি বিসঙ্গ তেব गुथुक तेब हासालनि चिनि धर्म जे धर्म जों हिन्दु जों गासै हिन्दु दबा चिनि त्रिपुरा सारो आबो थाङै नागिरदि राजा रासामलनि बुसु 1000 বছরनि राजमाला চিনি শাসন বছর 1000 বছর শাসন আবনো তুই जों কাহাম কোন সিনা নাঙ্গ বুছিলিনা নাঙ্গ গতান বই আতম সাম হাই কক আছে নাঙ্গা কক সেনামা নাঙ্গাবা তান বগে চিনি বিসঙ্গ বেড়াবেট খেনেন বগেনে চাতুকলাই নাঙ্গাবা ও জাগাও কাহাম কোন जों সাইমন যে উঙ্গলগ অনেক বড় ইয়া কলক দङ বুড়া সানি ইয়াকন দङ না জাগাও মনে হনো কালো হাত o kalohar nichoi tongnao jagao abono butia nangnai tangni bagi जों baidarok bai kibu musarajak mahke musarajak tongnom ba baidarok sumui tamata baji tamane bazana tam hatam jani magic tam hangke musama hake tang musarajak tongnai abo haing yawine जों Tripura rajyoni Tripura saroni hangpani bagai जों abose sikangba kahamke wansok taito অকগর সাদে কালাই যে ত্রিপুরা সারক যেভাবে অ্যাডভান্স থাকা দাবো যারা খ্রিস্টানিটি ইংনাই রক কমিউনিটি খ্রিস্টান চিনি ত্রিপুরা সানি বিসঙ্গ কনভার্ট সংনাই রক এডুকেশন অনেক আউট থাকা অবত जों দিনাই খাইমে এবলি দালং রক লুসাই রক বরক সিকাং খ্রিস্টান কাছিন যে সানা থাকা বরনি শিক্ষা দীক্ষা population dik thek onek chinche advance जों kok borok sanai cheban che advance borok tan bagai pia bor ST ke borok ST competitive go thanga ke answer poje cheno প্রশাসন অনেক ইনভেস্টিগেশন সেকজেক নাই ke answer ni yak da tong klogo abo जों बुजिनो नांनाय दा
sina nang nai sung asal kok thang angke gesung sini tiprasa kok borok kok sani bisingo kok borok kok se tongo jar খ্রিস্টানের অনেক অ্যাডভান্স শিলংও থাঙ্কা বাক্সে পড়িও মিশনারি বিসঙ্গে বড় দাও অনেকটা বড় বিভিন্ন ফিল যিনি প্রশাসনে বিভিন্ন দপ্তর ও খ্রিস্টান কনভার্সন হংনাयनि बिथिङाव एजुकेशन एकाडेमिकली अनेक एडभान्स जोङैनो बरक दाबो बरनि पजिशन आरो दं गाबरो ते कैसा एडभान्स कम्युनिटी रक निबा इने हाम पारंगमन खतिंगमन के सिनि बिथिङा जुदि आबाय चिज खायखांके सिनि बरनि बर रक तामुनाय आ कुसु कतर थांनांला kokta ngkhangke borok jeson chirkhok da abo to ungyano abo tamo noi noka saka tangna harmoni kok sabo Indian ni constitution ni mote obrok deho chirkhok tungtung abo সম্ভব tebe tamo nai unrest ji khane ni যেমন খ্রিস্টান কমিউনিটি তা এটা খাইনে কক লাই বড়দিন বড় ক্রিসমাস সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড গ্লোবালি हम दोनों गाला ओकेशन सेलिब्रेशन खालायो जे पीस टुमनाय वाल्ट हनजागो जतन सिओ जे बाइबल पढ़के सों सिओ जे जिसु ख्रिस्ट का शांतिनि दूत शांतिनि दूत आसाइमान इन सालनो पालाय वर्ल्ड वाइड जत धर्मरनि बर गथांगे आरो सेलिब्रेट खालायो हिंदू बो खालायो अंग बो खालायो फ्रेंडली खालायो जेमन ख्रिस्टान बो खालायता दुर्गा पूजा हंतों लक्ष्मी पूजा हंतों हाजाराव जों जतन कायसा धर्म रेसपेक्ट रवै जों माने लायनाय सन्मान लायनाय आबाके जों खालायले गतान बगे तिबो रायजोल हठात के ताकलायले शुधु स्पेसिफिक ओ क्रिसमास दिनल खायनायनिबा बड़दिननि समय तांगि खायनायनिबा दैट मीन्स आबो अनेक षड़यंत्र कन्सपिरेसी जे कन्सपिरेशन कारणे मणिपुर हरसंलाय तंगले दागबो बुसुक हजार हजार बरक दिनि नखु कमायमा थांगा लांमा सखा थ्रिकिया गे त्रिपुरा राज्य बाहायनो एक समय अन्नभावे ओंखा 1980 रायट गे এই সমস্ত যেটা ইস্যু তুইনাই খরং কাতারকে তিছাউইনাই খাইমানি আবো सिनी लॉ एंड ऑर्डर बगी हामिया स्टेटनी बायबसारी बगी हामिया कायसा धर्म रेसपेक्ट लाइनानी सलिडारिटी आरो बो एबसेंट नुजागो आ जागावो काजे अमरक नियाव कइनाय बरक अन्नभावे काहाम पजिटिव चिंता खायने नाबो बेलेखान दरकार जे साबो 25 तारिख बरक जदि खालायके साबो दायेंनाय कोनो किछु अगतन गतिके सरकार स्टेट गवर्नमेंट साबतों बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट साबतों बीजेपी निबर की दांगा दाखलायनो मुसुं बर की अनरेस्ट तो देखलायनो मुसुं ओइ थांगाके बहुत किछु व्यापार जों साबधान मातमन बगैर जों मखल बाइके जों काहामके मखल कोक्रुखे खुंजु कोक्रुखे जों मा नायनाय जे ई त्रिपुरा राज्यो बा भारतवर्षफा हायुंगो पीस मेंटेन खाइतोंने आबो सबसे इम्पोर्टेंट को जों जत कम्युनिटी नि बररक वानसा तकसा थ्रुकसा तिप्रासा जतन जों पीस मेंटेन खायनि कायसा रिलीजन नो ब्रादरहुड नारनानि फ्रेंडशिप नारनानि आबो जों गाहाम कनो चाइतलायन दरकार नगे जों आसर बरक मुन सुङैबो जों निजेनो क्लेम खालामनो आबो मीनिंगफुल नङा निके मती परिस्थिति तैयारी खालायनाय शुद्ध बाक्सा मने खालायनाय राजनीतिक फाइट दाबाय हामनाय आबो राजनीतिक फाइट दाम राजनीतिक को सानबे खालायबा बो अनुकुन एकटा फाइदा बागे उंगलगो राजनीतिक दंगे बरकनि हांपरेसे खालायमिया बरक बुथारि से राजनीतिक खालायनाय गाबो तो काहामियाबो पॉलिटिकल बोंगिबो काहामियाबो बरकनि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सबसे एनश्योर मा खालायदे पॉलिटिक्स आबो से आपलिमेंट पीस नि बिसिंते डेभलप मा खायनाय आवश्य जों जरा पॉलिटिक्स खायनाय रगबो सिगां मा मानस आबोनो से सब समय जों
bukau tonine cheng sang makle So, bahas tadi politics tuh. Politics tak kisah bodol deh, tak kisah bodol tuh. Fokus lain tuh. Ya, tabuk jadi teman itu je. Oh, isu nanti ye. Political party ni berhak deh. Tabuk untuk khoksa kusuk berem ni CWC ni khoksa kita mau. Abu na kitingi norok ni bus kane salo. Obo hairok nanti ni kuno bus kan bo. Step dan hafzak no, bawa hai ke wan sumuk halai tak. sung to onek rank and file no including CWC member soyang bubu grabo tini message rakha to onek leaders rong no obonti nai jar jar mod bekto khlagya je solidarity peace maintain tranquility maintain kanan bage nai অসয় abo takle damile sisi khanen bage nai abo জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ abo 25 তারিখ go শুধু জামিলা সিজি খানেন বাকি নাই বড় গাবো যারা খ্রিস্টান নংনাই রনো কনভার্ট সংনাই রংনি এসটি সার্টিফিকেট বাতিল মা খাইনাই আবো নংকলগ তেও বন রহস্য তংখ আবর বড় খরাং পিছামন আবো বেলাইখানো আবো চাইয়া অবনি কিতিঙ্গিনে কোন রাজনৈতিক দলক বাহিনো কয়েকজন রিয়াকশন মান খানাকা যে কমিউনিস্ট পার্টির উনি ফর্মার মিনিস্টার এক্স এমপি জিতেন্দ্র চৌধুরী বো বাহিনো রাজ্যনি কমিউনিস্ট পার্টি ni state secretary ngana tabu borok bahino kahamno saka mo jinis to chaya no hone boti kana su all party Indian constitution or sap khanen baginai desh ni je favorite country greatest the democracy no rokha khanen baginai khorang kaisang no even party and power jare BJP tone borok bahino khaya nangnai obo chayako obongyako তাইছে যারা গভর্নমেন্ট অনে বরক তো বরক সিদাও পার্টি ইন পাওয়ার বরক সানা নাংনাই ও দিনো নরক অব ক্লাইমিয়া ডেমোক্রেসি খরং দিছে মানো দাবি ক্লাইমানো কেনা দাবি নিব কোনো যুক্তি গ্রই ইসরায়েল ত্রিপুরানি কন্টেক্সে কোনো যুক্তি গ্রই এবং ইন্ডিয়ানি কোনো গভর্নর আবার বিনি রুম সিকরি কক সাথে যাব হয় অ্যাকসেপ্টেবল বলি আবো গাবো ইন্ডিয়ানি আসল প্রিন্সিপাল যে Constitution is the principle, main principle is attack chemical, preamble is attack chemical. Dr. B.M. Rao Ambedkar, jara Indian ni je constitution architect, bono se attack chemical. Sini স্বাধীনতা উঙ্গনি 12 বছর সাবনি বিচিং দিংবা গাবন পরে যারা সাইনার সংগ্রামী খানে ফারন বরন তো সংবিধান সিকাল খাবলে বর্ণ দি রেসপেক্ট chemical, বর্ণ অ্যাটাক chemical. শুনাই যাবো কাজে বরং সংস্থান শিকালাংবে না কনস্টিটিউশন পড়ি না খাবার আর্টিকেল 25 তাম সাগাবা কাবর তো পড়ে নাংনাইবে না কাজে নো বড় তো নং থিমিনা দাবনো আগে চাই হাঙ্কা আগে বুঝা খ্রিস্টান নে সগাংবে ন অন্য ধর্মনি খ্রিস্টান নে না আগে নো সাকা মুলে ও দাবো জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ সিমিন্দা 12 বছরনি কনস্টিটিউশন এক্সপার্ট বড় এক্সপার্ট কু দাবো প্রধানমন্ত্রী যে খরং টিছা গোবর বাকি টিছা খাবা প্রধানমন্ত্রী যে মহাপ্রধানমন্ত্রী দেব প্রধান রাষ্ট্রপতি দেব রাষ্ট্রপতি সে রাষ্ট্রপতি দেশ চালনা রয়েছে কোন ছায় গোবর বুড়নি ফাই সবাইকে বাবো সবাইকে বা বেলায় মানবা সিংসি আর সারি নরং সারি নর যারা মিডিয়া হাউস বরং সাদি হাইছে নরব তো মিডিয়া হাউস বড় নরব তো নন 6 সেন্স সংবলে না লেখাপড়া খালাই সিউইনো নরক দাদা মিডিয়া মানে হাউস সামুং খালাই তো বড়নি কাহামনি বাগৈ পিস ট্রাঙ্কুইলিটি দেশ আবলিমেন বাগৈ নাই মিডিয়া জগত ফাই নরক নন আ ফিল নরক এক্সারসাইজ ওয়ার্ক খালাই তো দেশনি ছাড়তে জনগণ ছাড়তে হাইগত মিডিয়া রনি রুল টাম্বা কাজে নর মিডিয়া নি রুল নরনো সিও মো রুল নেগেটিভ রুল মো কোন দিন পজিটিভ রুল যাব কাজে পরিস্থিতিও ফাইনে কয়েকজনা নেতারক বাহিনো দङ যে জ্ঞান পাপিরক খরাং পিছাও বরক বুঝিকা বড় বুইনি কাহামনাই মিয়ারক বুইনি কাহামনায়কে বসাক মতক জংনাই রক দংবলি খনাও বাক্সা এমএলএ ফং খানা বনস বতাং সা বিনি প্রাইম মিনিস্টার সাদিন দিব বিনি মুখ্যমন্ত্রী সাদিন স্বয়ং বাসাইনাই তাই ব সাইদং বা মানে ব বুইনি মি কক সাইদং বুই সাতগিয়া আবন বাকি সাইজং সাকাবলে হ্যাঁ ও চিবু মুসারনাই রখাকে মুসারছে তমনে আবো
কাজিনো বেলাইখানো দুর্ভাগ্য মিস্টার জমাতিয়া মিস্টার মিসেস জমাতিয়া দাহনাই হ্যাঁ বর্ণ আং কয়নি মুসুङो প্লিজ हर बाय खेला राजनीति खालामनो जाया आबो नि नक खामनाय हा खामनाय देश खामनाय राज्य खामनाय जात आबदि खालायनाय दुई बाय हर बथानानि बागै যারা খামা তমহা জায়গা আর থানা দরকার তো নেতা রকম শিক্ষিত হবে এডুকেটেড বড় হবে ইন ট্রু সেন্স এডুকেটেড বড় ইন ট্রু সেন্স দফানি সামুতানাय পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ বনু সামুতামাবা জশিকনানি মেখাকনানি বুলাইনানি গুশিরনানি নক হরনানি বরক বথানানি আবদা নেতারনি সামু বা কখামে সানি ছেজানানি নেতারনি সামু বড় সমাজ রিফরমেশন মাখানে আউন বাগিছে নেতা আউন বাগিছে লেখাপড়া খেলে অল রাউন্ড ডেভেলপ টেসনি ইন্টিগ্রিটি আবনো সবচেয়ে প্রায়োরিটি মারনাই इन ट्रू सेंस अफ लिडार आनबागै आं सानामु जोङो এই সমস্ত কগলাম সায়বিনাই এই সমস্ত আনরেস্ট তৈরি খানেন সামু নোয়ান সুয়বিনাই পিস ট্রাঙ্কুইলিটি যত রিলিজিয়ন একলগে তংনানি হ্যাঁ নাইথকে তংনানি আবশ্যক দাবসং কাহামকে मानसुगै जों सामख्लायनानै जरा तो बुस्कानि सालाव 2024 साल बिसि फाइ दं टाइटाल सानि यागुलो न 2024 बिसि फाइनाय आबुनि यागुलो हाकतरनि संबारिबो फाइ दं बुस्कानि बिसिबो बो बाहायके पलिटिकली सिनारियो नायखांके पलिटिकल एसेसमेन्ट नायखे बो बाहायके वानसु आरो पलिटिकलनि बेनिफिट नि बागै हायकेबा पर्सनल प्रॉफिट नि बागै जा ओ हाय कग्रक साजागै दं बसकानि संबारि न नाहारै बो बाहायके आबनो पलिटिकली बाहायके नु अब बरक न सिसिनाय जोंथ सिउ जे बरक बियांग ति फाय बो लामति फाय कामन सिनुर लुगुरबो सिनुओ मेडि हाउस बरक बसियो जनजाति सुरक्षा मंच न साबो बर जनजाति सुरक्षा मंच सिमिरा दं आबन गानो बर थांखि बर मानायनाय शुधु 25 तारिख डिसेम्बर बड़ दिन ख्रिस्टमास दिन सिमी खानाबो जनजाति सुरक्षा मंच ने खलाइबा तामु जनजाति साला तो सुर जनजाति सुरक्षा मंच हंगांके যত जनजाति नसे ब्रख खाने नि हंगांके ख्रिस्टान र हंके जनजाति इंगे दानो ओ ख्रिस्टान रक्षा साखाबा तिप्रासा तो ख्रिस्टान ने र आं तिप्रासांगलि हानि साखाबा सारि नरम सादि नगला आं राजेश्वर देवन पुले हानाय तिप्रासा ओंगै ख्रिस्टान ओंखा ख्रिस्टान मन यागला आं तिप्रासांगलि हानि साखांके आपुरले आं हानाय जे उमरके जातन सिनलि हानि नै आपुरके आंबो हानाय बरन जाया तिप्रासा देबो ब्रो ओके और जिनिस बुझे ना हमरे सेंस फाइन नांनाय बिले ताबो कंके इलेक्शन नि कक जे साका इलेक्शन नाहारी खाई तो चाहे ताबो इलेक्शन नाहे बरनि वेलफेयर बरनि काहाम बरनि सिक्युरिटी न सल्यूशन नंगा राजनीतिक मा खाइनि बिले डेफिनेटली इलेक्शन दाबो जेबसं फाइनाय अपकमिंग इलेक्शन का इंडियन इलेक्शन जेटा नेशनल इलेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शन अब इम्पोर्टेंट देश चालन बागै बरनि मैंडेट बागै नै इलेक्शन नाय बार हास्टेन बार हा कतरन आयुनो चालन बागै बा इंडिया न चालन बागै नै एज मो इम्पोर्टेंट इलेक्शन किन आ इम्पोर्टेंट इलेक्शन बर कैसे धर्म न अटैक खाइते कैसे न कम्युनिटी न नष्ट खाइ तो इलेक्शन खाइ हामी आपतिं तो हंके क्या वो जो आपति माइंडसेट तिने उकलक तिने कन्स्पिरेसी खाइ तो हंके अब चाहिए अब सेलेंग मै सिंसा सामुं जत बरक नि कामनि सामुं मै अब तिनि कं खाव जागो जों परिष्कार सामल जों त्रिपुरा मता बुबुग्रान चाइतो मुगो जों त्रिपुरा सारंनि थांनानै बागै जों जबा खालायो हायबनो हास्टे कामनि बागै जों चिन्ता खालायो कारण जों इंडियान कन्स्टिट्यूशन मानियो जों कुनु धर्मनि विरोधी कक्षे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जैन बुद्धिस्ट कुनु धर्मनि एगेंस्ट जों से ऑल धर्म इक्वल जों रेस्पेक्ट
বগুগ্রাবো তিনহ কক্স কারণ যে লেগেছি যে রাজ পরিবার রাজ সন্তান ব রাজানি বসার রাজা হাইও সাইথাং গাবলে রাজা নামলো যত ধর্ম হর সানা থাকে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন চিনি রাজানি না সিগি খাইকা নাম হানো বারো স্বাধীনতানি সিগাং চিনি রাজা রাষ্ট্রনীতি দিবা আর সময় তো চিনি আরলে যত তংকে বুঝারগো বালাইও তগলাই বুলাই উংমানো এক সময় কিন্তু মুসলাম নাংলাইবো হমক নাংলাইবনি খানাবোছে ইতিহাস পরীক্ষাকে কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য তো তোমার রাজশাসন আমল খ্রিস্টান মুসলমান হিন্দু বুদ্ধিস্ট বলে যত ধর্ম আছে কাহামকে তনান বাগিনী চাইতো আবো তো তিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি ইতিহাস কক সাবলে আবো আবার কেন যাও जों मेंटेन मा खालायते आबो जों दाबो मेंटेन मा ख्रिस्टान कय पार्सन खबा त्रिपुरा राज्य ख्रिस्टान इंगेन गोबां को बुले हेदा কাজেই जों চিন্তা मा खायते जे অন্য বড় উদ্দেশ্য তুই কেউ যদি ষড়যন্ত্র খাইতে হন তাহলে আবু চাইয়া এবং যারা তংনার বড় বহানো চেষ্টা চিন্তা ভাবনা খাইতে দङ দাবু जों नायो পিস एंड ट्रांकुलिटी বগুগ্রানে চাইতে মুম্বাই আর সিনি বেস্ট ইন্টারেস্ট का সিনি ত্রিপুরাসানি কনস্টিটিউশনাল যেটা গ্যারান্টি যে সিনি সার্ভাইভালটা এক্সিস্টেন্স বাকি নাই যে স্টেটহুড গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড इंडिया गवर्नमेंट बाय द प्रेजेंट जे गवर्नमेंट दङ बबसं टक खाइ दङ बबुग्रा तो सिनि महाराजा तो सब समय दिल्ली थाङो हास्ते फाइबो खरां दिसावो सब समय बो दिल्ली थाङो सान बगि थांबा अननो अपोनेंट पार्टी तो अन रकम कक साइन दङ क्रिटिसाइज खालायो साथों क्रिटिसाइज खाइदों जतबार बबुग्रा दिल्ली थाङो ततबारनो सिनि बरन बगि मानथाय सकतेन बगि कक सावो কোনো বিজেপি খাইনাयनि रंनि बागै हामिया वानसगि खालायमोन थाङो बार सिपिएम खाइनाय रंनि बागै हामिया वानसन खालाय जे दाबि मानै तो बनायबो आबो ख्रिस्टान मासानाय बुद्धिस्ट मासानाय हा मुस्लिम मासानाय ऑल कम्युनिटी ऑल धर्म मासानाय पॉलिटिकल पावर एन्जॉय खालायनाय ऑल पॉलिटिकल पार्टी जे दाबो क्रिटिसाइज खायतनाय विभिन्न बैनार दङै पॉलिटिकल प्लेटफर्म दङै बरं खायना पॉलिटिकल पावर पर एन्जॉय खालायनाय आना कोई सिनी बबुग्रा खरांते से दङ जे सिनी पार्मानेंट सल्यूशन जे सिनी समस्या दङन आबुन समस्या बागै स्ट्रागल खालाय दङ जों जतन बनो कोऑपरेशन जे जों कोऑपरेटिवली वर्क खालायो जे बबुग्रानि ड्रीम्स त्रिपुरासानि ड्रीम्स और ड्रीम्स फुलफिलिंग एज अ पॉइंट जों जबाव दङै डेमोक्रेसी मीन्स डेमोक्रेसी नि बिसिंतै जे पार्लियामेंटारि डेमोक्रेसी दङ बे आई स्पिरिट दिने जों सामुखलाय दङ Tabuk lai thangjak disio nubui mangkha 2019 ni Jepuro CAB bill to phayo agotoro CAB bill to bhai mani jarawo Maharaja Sri no te ne je protest khai dongpro Kanchanpur ni simio je nagorik suraksha monch ne je Mizo Young Mizo Association Jampoi Hill ni Dr. Khoksa आबो हाइके जे संगठन खालायनाय नागरिक सुरक्षा मंच नि बुमुंगै सीएबी नि ऊपर जे मंच नामै जे बाबे प्रोटेक्ट खाने नायका हास्तेव तिकासार नि हामखायो केबेने नायका आ जरावन विश्वजित देबरमाबो बुथार जाका फायर सार्भिस खालायनाय एकदम राइट ओको आबो हाइकिनो ताबुक तेकिसा जनजाति सुरक्षा मंच आफुरके नागरिक सुरक्षा मंच ताबुक जनजाति सुरक्षा मंच जो तो फासिंगते बबा के नो आफुरनि सिनारियो बाय ताबुक जुदि नाम हाइका हांके बबा हाइनो हास्तेव आबो बबा हाइके नों आबनो प्रेजेंटेशन बा आबरकनो लुकरकनो बुजिना लागै ठीक सेम सिमिलारिटी अमो आफुरके जनजाति सुरक्षा मंच आबोके नागरिक सुरक्षा मंच आबोके कांचनपुर बेस्ट किन्तु सोशल मीडिया जुगो जों साइमनो जे आबरनि कथाबार्ता तामो मन कगलाम तामो चिनि मुमेन्ट उपरे बबुग्रार जे खरांथि सामनि आबन एगेन्स्ट बरकति सेका आजाव खरकसा सिनि ताकु मिजु बा लुसाइ बो तंजाव खरकसा आबरा कम आ तमहनाय नागरिक सुरक्षा मंच बतिने खरांथि सेका सेम डिजाइन नो दाबो नागरिक जनजाति सुरक्षा मंच অনেকটা সিমিলারিটি
आंदोलन खाई borok khalai pore sabur labung kha 1 bosongni borok bu thikya guli chaka yakung ba kya thikya sini khoroksa Tripura sabo thikya Biswajit Deborma khoroksa fireman we uniform ase bo bini poshak chumui uniform chumui nago phaibani जों साइमा काबले borokni life নষ্ট এরকম ভাবে আনটুয়ার্ড ইনসিডেন্ট কোনো কিছু আগে রেসপন্সিবল গভর্নমেন্ট আনি দাও জনগণনি পাবলিকনি কোনো হাম করে ফেয়া সেরকম ফোন ইমান অমতিব তাও হাই না হাই এটাকে শুরু খাই নেব আবো কাইসে দফায় কাইসা দফানো কাইসা ধর্ম বাইতে খেয়া ধর্মনো নাংরিনানি কথালাইয়া খাইনানি দেশ অশান্তি বিরাজমান খাইনানি আনরেস্ট তৈরি খাইনানি অবনি সারাতে কোনো অমতি সামনে বড় খাইমা হাই খ্রিস্টান বখাইকে চাইয়ানে আবার বসু খ্রিস্টান প্রটেস্ট খাইনি তা নংলে তান বগে বুনি দ্রমনি সময় আপনি প্রোগ্রাম খাইনেবা হেরা খ্রিস্টান হলো তিতি সাকাবা খ্রিস্টান রক যারা হিন্দু তংনাই রক ন এসটি সার্টিফিকেট বাতিল খাইনিছে সাবা বাই বারসা হাইকে বনাই নো अब लॉजिक है सिनी हास्टे नि गाना वो सिनी नाइबर स्टेट रोक तो ना पर तो ने एसटी पर क्रिश्चियन स्टेट चिकन तो गैलरिंग स्टेन्स मिजोरम गैलरिंग स्टेन्स नागालैंड आर्न बर नागालैंड रोक जो तो ने एसटी फैसिलिटी नहीं है तो ताऊ प्रॉब्लम चंगे एसटी सीमिया ब्ले सिनी थी परसरो ओ जनरल कैटेगरी UR category pondesung complete खाइमाने सुजुग दङ टैलेंट दङगे बिनि एकाडेमिक कैरियर कामगे बो जदि मेरिट हिंगागे कम्पिटिटिव एग्जाम संगमान त्रिपुरा राज्य संगा जागा संगमा समय आरो तम होनाय साबोटेज खाइजक दङ एक्सप्लॉइटेशन डिप्राइवेशन खाइजक दङ आबरके खरंक्टिटि से बरो आसुकल जनजाति सुरक्षा मंत्रणेर खरंगि जाति नुगले बुकुं बारा आरो तांगे त्रिपुरा सरनि माथाय सक्ताय सঠিক ভাবে ফুলফিল খাইजेगा तांगे एसटी HC रिजर्वेशन रो फुलफिल खाइजेगा त्रिपुरा राज्य तांगे चाकरी नियोग खाइजेगा अनेक एजुकेटेड बरक दङ डाक्टर इंजिनियर मामा विभिन्न डिसिप्लिन किन बरक दाबो गिलामा एजुकेटेड बरक चाकरी मानिया खरंगति सेया जागा आरो उल्टा अन्यरकम से तिसाव ओके बरदा तङ ओ ख्रिस्टान दङ जदि एसटी नि रिजर्वेशन नि कक तो बार्सेर दि ओ ख्रिस्टान दङ जदि एसटी नि बाति खाइरि कांगे त्रिपुरा सा चाकरि नानि दङ बस परसेंटेज दंबा एजुकेटेड बरक सिनि बरक थानाय मैक्सिमाम ये ख्रिस्टान परिबानि बरक बंसे दाबो যতন খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলে পড়িবি নাই এজুকেটেড নাই বতং এই কাজে এই সমস্ত রংখা বেলাই কেন তাও খা খামজানে করক গ্রক খা খাওয়া তা মনাই টংথক তংমনো হামিয়া খাইনে রক কাছে বড় কগ্ন খানাকে ব নিশ্চয় খরং খরং খানা গাঙ্গে বড় বুখা দুখু নাংনাই খা হামিয়াং থাংনাই আबै ইংতো এদা দাবো দ্যাট মিন্স হবো এক প্রকার আবার ডিপ কনস্পিরেসি দङ জায়গাও আর অনেক ইয়াক অলব দङ মানো কাজে আবরণী ইয়াক থেকে মুক্তি মানা হয়েছে আনবগিন সুকল জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চর কাহামকে ওয়ানসুগই या पिरसा कांके खरांगति सके तेबो काहामुनाय भरनि वेलफेयर वे खरांगति सके साजिं साइथां गाबले तम वानसानि बा तम थ्रुकसानि बा तम हिंदुनि बा तम ख्रिस्टानि बा जत बरन बगै ओ जिनिस वानसुगै जों कुबुकुबिन बना जनजाति सुरक्षा मंच हमनि सुरक्षा खाने बगै तमनो सुरक्षा खाने बा बरकनो सुरक्षा खाने नके कर खरांगले बरकनो दंस खाने बसे कक्सौ ताके ख्रिस्टान कम्युनिटी दंस खाने बसे कक्सौ कब तो सुरक्षा मंचनि बुंबाय बन खरांगति समनाबो आकाश पाताल फाराग नका काजे अबर काहामके वानसुगै चिन्ता भाबना खलायने खरांगति सके हामको आं कबुंनाय बरकनो आबाके वानसुगै सामु खाने बर जतनो नु खुलुमखा खाबाय खुबायना आ तिनि जों आसक लायमानि
কারণ ওংখা जों 25 তারিখ ডিসেম্বর জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ত্রিপুরা नि तरफ থেকে কাইসা রেলি কারিলাইমানি কারণ ওংখা जों চিনি হাও তো गोबां धर्मनो तैवै हिंनाय बरक दङ ओ धर्मनो तैवै हिंनाय बरक रंनि बिसिङो जतनिसाय जों नुब्लायखा चिनि बुकुम बारा बरक रंनो नबै टार्गेट खायै चिनि धर्मनो नबै नष्ट खायानि चेष्टा नालायो ओंखे हायखे जों ते कायसा नुब्लाय माने ओंखा जारा ख्रिस्टान ओंगै थांनाय बरक बरक ओंखा माइनरिटी वो फायो ओंखे माइनरिटी नि फेसिलिटीज बनावो ओंखे कुंबारा ओंगे एसटी कुटानो बरक यूज खाई तंखा यूटिलाइज खाई तंखा ओंखे गोबां मा जागाबो नुजागो एसटी कुटानो बरक मानसि गोबां नालायखौ बै तंलाहा चिनि मा थायना बरक से नालाय बै तंलाहा ओंखे चिनि उ रैली नो खायमानि उ प्रोग्राम नो खायनि चिनि उद्देश्य ओंखा बरक नो जों कायसा मेसेज रवानी कि कायसा जेहेतु नों तो चिनि धर्म न हाजागलिया चिनि संस्कृति न हाजागलिया चिनि परम्परा न हाजागलिया हिनो ते आलादा न नोंहा नावै थांला हंखे ओ आलादा धर्म न नामानि जेता सुबिदा दङ बननो नों तैयै तंगै जासिदि निने आसल धर्म न नों हाजागलिया हंखे चिनि आसल धर्म न चिनि आसल तमंग चामंग कृष्टि संस्कृति न तैयै तंमानि बागैसि जों तो शेड्यूल ट्राइब नि फेसिलिटीज मान हंखे ओमनो जे जों कृष्टि संस्कृति न तैयै तंनाय बरक न मालांग जेहेतु निरक सलाय जागै थांलाहा हंखे सलाय जागमानि धर्मनि जेता फेसिलिटीज दङ बनो निरक नालायसि जों कुनो धर्मनि विरोधी व सामंखाया जस्ट कायसा ओमसि कि कायनै सुबिदा तानादि कायसा नों सुबिदा नादि जदि सि नों एसटी कोटा नानाय हंखे जानिजा कृष्टि संस्कृतिनि नियम रीति न तैयै तंबायदि ओमो कायसा जों अब खायानि नायै तंगो हंखे ते कायसा ओमो सुदचिनि त्रिपुरा हास्ते वया ओमो भारत हाकतरनि जतो हास्ते वनो जों खायै तंगो आसाम सरो खायै बायखा महाराष्ट्र सरो खायै बायखा राजस्थान सरो खायै बायखा चिनि हंखेनो जों 25 तारिख डिसेम्बर खायनाय खायै ओमनो तो डॉक्टर कार्तिक उरांजी आइगिनो पार्लियामेंट उकग्नो दिसाखा प्रेसिडेंट नो बुजमा खाई रखा उकग्नो तैयै मेमोरेंडम रखा आपनो कचारो उमो इम्प्लीमेंट ओंमालिया ओंखे ओ मैटर न जों हाय तेवैसा दिसाब लाइफिनाय जतो राज्य व हास्ते व जों कायसा सम्मेलन बखायनाय रैली बखायनाय गोबां हास्ते व ओंगै थांखा जे बाकी तंनाय र जों खायनाय बनो खायबाय परे चिनि अरनि स्टेट गवर्नमेंट न बुचों रनाय चिनि गवर्नर न बुरनाय ओंखे जतो बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनो बुचों रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खायमानि चिनि बुकुं बारा रंनि माथायनो नारगानि बागै चिनि जनजातिनि समाजनि मरल वैल्यूज कृष्टि संस्कृति न नारगानि बागै जे कक्ति सामानि बनो इम्प्लीमेंट खायदि जों आसंनो साख्लायानि मुसुबुतिनि अंके जों जतो सामखायै दंगो अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारिलायनाय सामखायै रैली कारितै समालोचना खायलायतै बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनाय जों जतनो खाबाक साखे याप्रिसियानाय जों चंलायला हामबाय जतनो बायनि मुंते डेजिग्नेशन आनि मुंखे मिलन रानी जमातिया जे पुकुरो नंबुआ हो तू कुआ पुकुर कुना कैसे क्यू आमती कॉक रोगनी रिएक्शन रहना नंग थांगे तबे भारतवर्ष कैसे सेक्युलर स्टेट कॉकनी अर्थों का धर्म निरपेक्ष जे जानजानी मुसुमानी धर्म क्लाइमन नंग मुसुमियाके कुनो धर्म ता खाइबी अब बरो अलाउड है सो धर्म निरपेक्ष देश केबो ख्रिस्टियान का एसटी থেকে एसटी সার্টিফিকেট বাতিল মা খাইনে জনজাতি সুরক্ষা কগনি অর্থতামো जोंनि जनजाति तिप्रासारं जनजाति होननाबो बर' बेखौ फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ जनजाति साबगे जाति साबगे जनजाति मगल कलनि गोनां बुगुं फुआं बुगुं ब्लाम काइनि बरक जतन जाति है जतन बरक है बुमुं फार जायगा जनजाति जोंनो सुरक्षार नांगा बांग्लादेशनि लक्ष लक्ष बरक फायै एसटी संख्या कमी थांमानि
Ramda tei thang kasui jinsar border right. BSF rongana asugei জনজাতি সুরক্ষার বর্ণ পুইলা থাঙ্গা আরো রামদা বাই কাসুইগ্রা দিন সাদে এসটি খ্রিস্টান বাইছে জনজাতি সুরক্ষা করিকা ত্রিপুরাও যারাও কক সাই তংলাইরো খ্রিস্টান যদি তিপ্রাসারও কিসি চাপা নঙ্গিয়া হাঙ্কায় তিনি ইংলিশ সাইদে মা খামু তিনি টিসিএস টিপিএস অফিসার নিয়ে আ ক্ষমতা তংখামু তিপ্রাসারক নি তিনি যদি ডন বস্কো হাই Holy Cross ahai Montfort ahai school phayakai tiprasarok boro tongkamung tini jonojati surokha শিক্ষা করই ইংলিশ রিংয়া বিদেশ বাই যুক্তংয়া জনজাতি সুরক্ষা নাই লংতরাই পাহাড় বিসিং থাঙ্গি দুঙ্গুর বিসিং হাবই জনজাতি সুরক্ষা নাই যে বাজারে আং সিনিয়া সাবো জনজাতি সুরক্ষান বুমুই সাবো তাম কক সাকা আই ডোন্ট নো First of all, I have not seen YouTube not the samani and nugi haise sabasa. Jodi kepo sai tongkai. Ti prasarok tebus Christian na lang wahit. Ang nije Christian habnan plan o tong tabo kai. Karon Hindu dharma klaye Hindu bom mataya no ang thithama pore ban sirna abos nugi hait. Daily matai kai Hindu wahit. Saraswati, Lokhi, Kali দুনিয়ানি সীমাগ্রাং থৈ থাংমান পরে আনি ফলানো সাবো থাংনায়াবো আং সিয়াক হয় কিন্তু বাইবেল কক থাইজলে সিয়াক তংলেনা থিমা পরে যিশু নন না সিংনাই হয় লিভিং গড নন কাইসা শেল্টার নাই নিনি ফলানো আ কক সিয়াক তং হয় সো আং হাই বরক আং চংই দং হইছে it is a matter of time I myself will get converted to Christianity. Tam problem tong bai. Kena je Narendra Modi desh ti pradhan mantri kap kabi Christian nang lag tam guarantee tong abun. Mahatma Gandhi Bharat স্বাধীনতা khlairang ka Bible jara pornai ro bini andolon sampurno Bible ni bisingo Jishu Kristo bahiklai borong hamjang na phorongka অসহযোগ আন্দোলন থাপরায়াং কাইসার কাইতা কাইসার দিন ছানাই আবার একমাত্র কিন্তু যিশু খ্রিস্ট বিশিং দিন আবার নুকজাগ হয়েছে সো অনেক অবতার নুকা পৃথিবী হয়েছে অবতার রং বিশিংতে লক্ষ লক্ষ যুদ্ধ নুকাছে যুদ্ধ খালি বরং থইও একমাত্র যিশু খ্রিস্ট বরং না হামজা গ্রান বাগে নিজে ক্রুসিফাইড নি থেই ফনুকাইছে সো আই এম নট গোইং টু ডিবেট অন রিলিজিয়ন হিন্দু ধর্ম খাইনে রব গ্রেট খ্রিস্টান ধর্ম খাইনে রব গ্রেট বুদ্ধ ধর্ম খাইনে রব গ্রেট কিন্তু বুদ্ধ ধর্ম খাইয়ে হিন্দু ন বাঁচিয়ে দি হিংসা খায় আবহাওয়া তো ভুল আপনি কি বুদ্ধ ধর্ম করেন না হিন্দু ধর্ম করেন খরচা বড় খ্রিস্টান ধর্ম খাইয়ে আরে খ্রিস্টান বাদ দেন হিন্দু ধর্ম বাঁচাইতে হইব আদু কে বড় খ্রিস্টান তাম বংনি যে কেউ আবো সাহিত্যকে বং উদ্দেশ্য তাম আই ওয়ান্ট টু নো আর দিন নুকজাং নাই কেন তাঙ্গি এসটি নিছিনি হোয়াই ইট ইজ অনলি এসটি যারা এই সমস্ত কাজ করছেন তাদের বোঝা উচিত মিজোরাম যত ট্রাইবেল 100% ট্রাইবেল ইয়াপানো 99.9% বড় ট্রাইবেল মিজোরাম and 99.9% বিশিঙ্গ 99.9% নো খ্রিস্টান মিজোরাম এর লাই নাই মেঘালয়ের লাই নাই নাগাল্যান্ড লাই নাই তার মানে ভারতবর্ষ সমগ্র নর্থ ইস্টার্ন স্টেট এবং ভারতবর্ষ নর্থ ইস্ট সিমি খ্রিস্টান কেরালা তুম অন্ধ্রপ্রদেশ তুম মধ্যপ্রদেশ তুম সারা বিশ্ব পায় ভারতবর্ষ সেকাকনানি চক্রান্ত হয়ে গেছে হয়েছে ইন্ডিয়া ইজ এ গ্রেট কান্ট্রি ফর ইটস ডেমোক্রেসি ভারতবর্ষ বরগ্ন পৃথিবীর বড় খামজাগো কারণ আমার সেকুলার স্টেট নেপাল তিনি হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা খাইয়ে তাই কুসুক কাইমালি আইছে ইট ইজ মাই কোয়েশ্চেন ইভেন নেপালির তিনি রিগ্রেট খাই जों যদিও মনো হিন্দু রাষ্ট্র খাইয়াই जों ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র খাইকাই তিনি আমেরিকা ব্রিটেন সমগ্র ইউরোপ বাই जों অ্যাকসেপ্ট খাইজাকা মুনাই দে শুড নো পাকিস্তান বাংলাদেশ নি বরক পর্যন্ত আমেরিকা লন্ডন থাঙ্গি মা সাউদি আর ইন্ডিয়ান তাঙ্গি ইন্ডিয়া ইজ এ গ্রেট কান্ট্রি ফর ইটস সেকুলারিজম আর যদি যেদিনও ইন্ডিয়ানো
হিন্দু রাষ্ট্রহীন ঘোষণা খাইনাই আদিনো ইন্ডিয়া তিন যে শাখা কাই দমন ঠিক তলা হাইকে নখন সো আই রেসপেক্ট দি কনস্টিটিউশন আই রেসপেক্ট অল দি রিলিজিয়াস গ্রুপ হিন্দু নব আং হামজাগু খ্রিস্টান নব হামজাগু বুদ্ধ নব হামজাগু and we are truly secular state ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ অমনত অংথুম ভারত হাকতর তেব কুসুগ কামে যারা জনজাতির সুরক্ষার ভূমি যদি কেবল আকক সাই দঙ্কায় আই থিঙ্ক ইট ইজ আ রং স্টেপ জনজাতির সুরক্ষা পূরণ ফাইনি এডিসিও স্বায়ত্ত শাসন রাখাই যাকে ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফাইকে মন্ত্রী পরিষদ চিনিতেব মন্ত্রী গবাং ফাইকে বিধানসভা আসন তেব বারিকায় গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ফাইকায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত সমস্ত মন্ত্রী পরিষদ বরক চিনিন খায় আদিন সথাঙ্গি জনজাতি বা ত্রিপ্রাসা সুরক্ষিত আনি আঙাবো খবর না হাইয়া আর যদি মান তঙ্গ ত্রিপ্রাসান মানি দङ না আন তাম ভাইছে যদি কোনো ত্রিপ্রাসা 5টা ফেসিলিটিস মা কান খাগলাপতে বার নাই 2টা নাহারি তোমাবো কাম কক সবলাইতে যদি তেবো ফেসিলিটিস না মা কান তেবো হামজাও তামলে পং পসাক মতক জাকা বাবন বাগে ওয়াই আরে বো যদি খ্রিস্টান নিঙি ফেসিলিটিস মানি দङ বো যদি এসটিঙি মানে তো হোয়াট ইজ দি প্রবলেম কিন্তু যদি এসটি সার্টিফিকেট বাতিল খাই রেখাই ত্রিপ্রাসা এসটি 31% তংমানি 20% 15% তো যখন গৈরক ফাইনে নিন অ্যাসেম্বলি সিট রিজার্ভেশন রবিয়ান কামাই থানায় বিন বাগিন পুইলা নাংসাগে যে পুকুরো নং তুকু বুয়াহু মখাং সু বুকুক চাকরু আ পুকুরো তাখি দিয়ে যাব ঠিক আছে খিতাই নক ও পুকুরনি ফাতারো তাঙ্গি তেইবাই তেইতা করনি ইউ মাস্ট থিঙ্ক ত্রিপ্রাসারও আং যা সিমেন্সে আং ধর্ম নতি আছে চর্চা কিন্তু ত্রিপ্রাসারও হিন্দু ইয়াই जों वाथबरि पूजा खायनै बर वाथबरि नाय गरिया रनाय पारा रंनो जों लामा बु रखनि साव सरस्वती काली अमरक बा उसगां फाइमा सेबलायत जिनि सिरि सिति থেকে আর কোনো দুর্গা পূজা অমরক जों খ্লাই আইতে ওয়ানসারক ন বখা তংথব না বাগে আমরাও আছে আপনাদের সাথে আপনারা ডাল খান আমরাও খাবো আপনারা যেহেতু শুয়োরের মাংস খাচ্ছেন চাকি খাচ্ছেন গদক খাচ্ছেন আমরাও খাবো যেহেতু নরক চীন ধর্ম নব নরক রেসপেক্ট নং নবু রেসপেক্ট অমত একটা এক্সচেঞ্জ কালচারাল এক্সচেঞ্জ খাইছে নাথিং ওর আছে অসামতাইঙ্গো ওর খ্রিস্টান খাইনি ত্রিপ্রাসা রকে ফাইয়া দেবা ওর ফাইবলে যারাই রখাইছে নাইন ফাইভ সো দিস ইজ এ উৎসব আপনতো এই ধর্মনি ভেদাভেদ খাইলেন কোনো পজ্ঞে আর কোনো দিন সাকসেস নিয়ে কেব হয়তো বা অমো সাওয়ে আগামী পার্লামেন্ট প্রার্থী না মুসুম না কেব বা এমএলএ নি মন্ত্রী না মুসুম না আমার ভেস্টেড ইন্টারেস্ট আছে চিনি দফা जों যারা ওর ত্রিপ্রাসা তংনাই একটা মানি গাহাম বেসেনকা দফানো ভাইকে হামজা কিন্তু লুপ দেখাইছে যে চীন তংমানি নখ খুংসান বাগি দল পাল তংনানি তারপরে কন্ট্রাক্টর ইকেশন মান্নান বাগি দল পাল তংনা আবো যেদিনও ত্রিপ্রাসার তেবো सोलोंनाय जां चायाखै चायै दंनाय तब लड़ाई खैनाय ত্রিপ্রাসাতে থামসাং थानाय दफानो हामजांनाय बरग्रब कुनो दिनो आमति रेलियो थांला आदिनो परिष्कार नाय साबो दफानो तरजाक साबो बुइबै थंजांनाय रुनि रेलियो थांगै दफाजे कमानाय आमति लक्ष लक्ष बरक सिनै बासाय सो आं बरनो आं सिया आं फ्रेंकली स्पीकिंग साबो आमति प्रेस मीट खेके किछु खेके आं सियानो लिंक रिदे आं नायनि तबे जेबा जारा खाइ दंनाय प्लीज नरना आं साव दफानो आमतिके अरै परिता रामदात लांगि बर्डार थांगि बरनो गार्ड दुइ बांग्लादेशनि हाबनाय रनो कयेकजन तानि फुनु कानि सा सि मेबी सामवन उइल চ্যালেঞ্জ আমি কিন্তু বলছি না আমি উস্কানি দিচ্ছি বিএসএফ যখন পাচ্ছে না এত জাতের প্রতি প্রেম এসটিদের প্রতি প্রেম তো এটা করে দেখাক না আমি এই কথা বলছি থাং খাইতং বড় আঙাফ্রুস হিন্না ইয়েস অবর কুগুবিনো হানো হামজাগু এসটি রক টিপ্রা রক কমর বানো বড় খাদ দুঃখ নজাগু অতি সাধারণ রেলি ধর্ম নতে হিন্দু ধর্ম করাকে আমাদের শেখাতে হবে কিভাবে ভগবানকে প্রার্থনা করতে হবে এটা আমাকে শেখাতে হবে
আমরাও প্রার্থনা করি। কেউ আমাকে টাকা দিয়ে শেখাতে হবে কিভাবে প্রার্থনা করতে হবে, শেখাতে হবে। Abusano pulna nanglak এবং আবরণ প্রতিয়ান কোনো করি let them show যদি টিপ্রাসারক মে রেলিও থাকাঙ্কে এসটি সিট কমি নাই এডিসি সবাই জাং নাই গ্রেটার টিপ্রালেন বতে মালিয়া রাজা মুসাবাং খাই মাংলাক যদি টিপ্রাসারক ওরা দলে দলে থাকবো টিপ্রাসা বানছে না আঙ্কাই আনতে রেলি থেকে বিরত মাতম এবং মহারাজ তাম কক্সা এবং মাখন নর মহারাজ নিবা একটা বয়ান না ভাই তাহলে আনছি বয়ান না বা তাহলে MLA অমুক সমগ্রী না ইউ প্লিজ আজ মহারাজা অলসো বতেও ইফেক্টিভ বয়ান নাই কারণ যে বড় তিনি স্ট্যান্ড রুবই আন্দোলন খাই তো ত্রিপ্রাসার থানসা প্ল্যাটফর্ম তুকা বকি অমর অন্য বাহিং যাব না বুঝছেন নেই মান্য খাই আই এম শিওর মহারাজা বমতের অন্য সাজাক লাগবো বা আমি কোন কক সামাবো করে হয়েছে I have not spoken on this issue, but I am sure mo thansano sabai manumtei political ba NGO ba mo tharung bisingtei juda juda mo tharung bisingtei je kok sarina nai to keben nai ro omo maharajane andolon no kintu disturb khai na abo i je hai tong mane পয়লা নাং দেখ নর ককপিন টিভি ন তাই নর মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়া ন হামবাই ই জরাও নর ফাইমানি বাগে কক হেঙ্কাই ত্রিপুরানি টিপ্রাসা খ্রিস্টান দক ন এসটি ফেসিলিটিস নি বাদ দিওই বরং ন মাইনরিটি ফেসিলিটিস রিনানি হিনে যে ওয়ান সুগই উ সেকাঙ্গ যে কয়েকজন বরক রক প্রেস মিট বা আসুক লেখা অবনি ব্যাপারে হেঙ্কাই আং কক সানামু সিংয়া তুতিফানো তাবো কক সানামু সঙ্গ হাই হিনাই যে ভারতবর্ষ কা সেকুলার কান্ট্রি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র আর যত ধর্ম ন তংনাই ন উত্তর পূর্বাঞ্চলে শুধু ত্রিপুরা রাজ্য সিমিসে আঙাবো খানাক উত্তর পূর্বাঞ্চল 8টা স্টেট দङ ও স্টেট হাবি মানে এবলে আমতি প্রচারনি বাগে কে তাবুক হেঙ্কাই তিনিনি সিমি এবলে খ্রিস্টান তিনিনি সিমি এবলে বুদ্ধ তিনিনি সিমি এবলে আর অঙ্ক হিন্দু মুসলমান নাই ভারতবর্ষ হিন্দু বাই মুসলমাননি বিসিঙ্গ ধর্মনি ভিত্তিতে দেশ বাক উংফানো তাবুক যদি খ্রিস্টান বুদ্ধিস্ট বা নিনি হিন্দু অমতি খাই খাই কাহাঙ্কাই সুং বাই সুং আব মাইকুরি সেকাপ নাকলাইবান হাই আং নুকজাগো কেবো তাবুক যদি জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হিনাই কাঞ্চনপুর অজনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হিনাই যে অরই পরই খাইদাম হাই খাইদা নাইকা হাঙ্কাই আবো যে অরই পরই আগে হেঙ্কাই দফা কুনিনি বিসিঙ্গ অরই পরই তাবুক হেঙ্কাই দফা বাই অরই পরই খাইদানি নাইমানি গে ই আবো ফাইনাই সালো চায়া উনাই আং সিমানিকাই ত্রিপুরা রাজ্যও ত্রিপুরাসা হিন্দু বাই ত্রিপুরাসা খ্রিস্টানি বিসিঙ্গ পারা থানসা নক থানসা আবো নক আরি খাইयै তংলাयो বসা খ্রিস্টানি হাকাই বুমা উফা বৈরাগী বা বুফা খ্রিস্টান হেকাই বসা কোনো ধর্ম মানিয়া অন্তি পরিবার গিলা তঙ্গ গে ধর্ম নিকাই জানি যে হামজাক মানি আং উ সেকাং নুখা অর চাকমা বসংনি বরক রক নম্বর নুগু চাকমা তো বুদ্ধিস্ট के बरनि बुंग पे फाइगाबा ताउ पे प्लाइस फाइगाबा साबो आबुनि उग्लगो कारण बुद्धिस्ट रगब त्रिपुरा राज्य माइनरिटी बुद्धिस्ट रगब भारतवर्ष माइनरिटी जेमन ख्रिस्टान थुरुक्सा बुद्धिस्ट आबुनि माइनरिटी नुंगताबुक माइनरिटी ले ख्रिस्टानी बिरुद्धे नांगय ब चाकमारक ब मगरक बुद्धिस्ट रक साबनो सन्तुष्ट खाइनानि बागय ताबु ख्रिस्टानी बिरुद्धे बंनि जे फेसिलिटीज न ख्रिस्टान नियोग आलादा खायै एसटी फेसिलिटीज बाद दिदे हिनाय अब चाकमा कम्युनिटी नि अब संरक बाय सालायदे फाइबा नाकि व्यक्तिगत फायो काबन बागन आं सानाम जोंगो मेनी माइन बरक जेसुक बरक बांगो आसन बखा बांगो किन्तु अब बखा बांगमानि मते एमन खायना नांगो इ 19टा दफा त्रिपुरा दफा कुकिरंनि बिसिंग तंगर 18टा साबट्राइब हालामनि बिसिंग 10टा 12टा तंग 12 हालाम इ बन अरई परै जे खलायना नायनाय अब गथिया पहिला बसं बादे ताइकबन बसं रबाय अरई परै खलायो ताबके बसं अरई परै खलायका हंकाय
abo development kasujago tabuk Bharatiya Janata Party ni kokthai sungnugo Delhi level ni borok je phuru phai phurugo as a whole Uttar Purbanchalo arwo Hindu sabo Christian sabo Buddhist sabo Musulman sabo abo naiyawoy Bharatbarsho unnoyan ni party khlai tongo BJP no bhai khlai chung kolok jorati khlai tlangai I Tripura Rajyo Bharatbarsho Chin jeta yagori tongmani CPM ni bisingte abo behekle protection khaidani awan bagen ang sanam musungo nong social media ni bisingte je Tripura Christian dogno Tripura sabena kasuri woi orai pore jeta khaidana mani ochesta abo safalung lak tani bage hingai Hindu rogbo taikupun dharma hai feru sasia thamchikuri jotona kabak tongnaise kabang mutai kabang dharma ni milan jotto borokdan welcome khlayo kintu 2011 ni mote Tripura Rajyo Christian ni percentage 4.35% hai phano Bharatbarsho 2-3% phano সমস্ত বড় রকবাইন ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রহীন তংমান জাগাও কেবল যদি পার্লামেন্ট ইলেকশন বা ক্রিসমাস নি সেকাঙ্গ অব অরই পরই খাইনা নাই তহকাই অব সিপিএম বা কংগ্রেস রংনি বদে ইয়াক তং অমতির আং কিসা অনেক সময় ওয়ানসুগো ইনকে বিজেপি নিশ্চয় অমতি খাইগলাক তানি বাগে ইনকে পার্লামেন্ট ইলেকশন ফাইতঙ্গ বা ক্রিসমাস ফাইতঙ্গ ক্রিসমাস তো খ্রিস্টান রক যতনন হামবাইরিব যতনন হামজাগ যতনন না করো বাইবেল বা যিশু খ্রিস্টনি যেটা বাইবেল খ্রিস্টাননি বাইবেল আবো অনেক বড় ধর্ম গ্রন্থ ইয়াহি ওয়ানসুগো দ্য বাইবেল ইজ নট দ্য রিলিজিয়াস বুক ইট ইজ দ্য বুক অফ নলেজ জ্ঞাননি বই হিনেই সাও কাবুনি বাগৈ চিনি হিন্দু ধর্ম যেভাবে তঙ্গ ঠিক অমতি খাইন ভেরি মাচ মাইনরিটি একদম 100 ভাগের 2-3 ভাগ খ্রিস্টান রাবো সমুদ্র দূত থপসা ক্লেমা হাই আবনো কেবো যদি কিরি জাগো কেবো যদি বাদা উংজা কাহাই মা তং হকাই আবো খাই অনেক সময় বরক সাবো অনেক সময় স্পিরিচুয়াল ধর্মগুরিনি বরক সাবো যে কিসিসা বরক রগ্ন ফানো যদি কিরি জাগো হকাই ইট উইল বি দ্য ভেরি পাওয়ারফুল খ্রিস্টান খসনো যদি কিরি জাগো হকে কেবো বাদা উংজা হকাই আবো পাওয়ারফুল নিছে কিন্তু চুং তাবুক Tripura Satoti je Christian tongnaই rok I Christian ni bisingai Tripura sana sokomanani lamao de thangtong abo jung Tripura sabo naina nangai kintu sokomanani lamayane bagani tini eroi tongo tabo ang abono sanamu sungo onek somoy ano Hindu ni kotor netarok ba Hindu ni rajniti khlaina netarok ana sabo je puru Christian rok girjawo Hindu ni 133 কোটি দেবী রগ্ন যেপুর শয়তান হিহিন দুর্গা বো শয়তান কালী বো শয়তান নিনি লক্ষ্মী সরস্বতী বো শয়তান হিকাই সেনি বখাও দুঃখ নাঙ্গো হিন আউন বাগে নাং সানা মুসুঙ্গো বুই যে বখারি মানে তংমানো শয়তান তাহিনি বিন থানি আবো লক্ষ্মী বিন থানি আবো মাইলুমা বিন থানি আবো রাং নিমতাই বিন থানি আবো মেশিন নিমতাই আবো বিশ্বকর্মা আবো দুর্গা কালী আবো বিন থানি মতাই কে নিন থানি যিশু যেমন মতাই আল্লাহ রং থানি হযরত মোহাম্মদ যেদি বরন মথাংনাইসা বংনি প্রফেট হিহিকা অব জানি ইনকে তাবুক বুদ্ধিস্ট রক তংখা বুদ্ধিস্ট রক চুংকুনো দিন মূর্তি পূজা মানিয়া কিন্তু যিনি বুদ্ধনি যে মাঙ্গ হংকাই চুং খুমবগো যেমন মহাত্মা গান্ধী নেতাজি সুভাষনি ও যে বংনি স্ট্যাচু চুং খুমবক মাহাই চুং মূর্তি পূজা মানিয়া যিনি মহাপুরুষ নকে চুং মানিও হিনে হিমান হাহাই আবনো জানি বরক মানে তংথং ও মানি মান জাগাও চুং Tripura সাংথং নন Tripura সাংথং আবো বাদা উংয়াওই বসকাং আগক থাঙ্কাই সাবো তাবুক ডেভেলপমেন্ট नि जुग তাবুক খ্রিস্টান नि বিসিঙ্গ ভারতবর্ষ বা Tripura রাজ্য Tripura সা খ্রিস্টান नि বিসিংতুই Tripura রাজ্য এবং ভারতবর্ষ नि যেটা পার্ট তংমানি আবো ডেভেলপ দে উংনা উংয়া আবো কি খ্রিস্টান দংনি বিসিংতুই ধ্বংস দে উং নাকি সৃষ্টি উঙ্গ Tripura sa Christian ni bisingtui danga de naki school khulok jago na orphanage center khulok jago na hospital khulok jago na ki kaham school khulok jago tabuk Tripura rajyo 3-4% 4.35% 2011
11 सेंसास नि मते 2021 तो कोरोना नि बागै जोंनि सेंसास उंया खबा आफुरु जे बरक 4% सोआ 4% तंग हुंकाय कतर कतर जे इंग्लिश मीडियम स्कूल रगो जेमन कैथलिक बा बैप्टिस्ट जे कोनो स्कूल रगो ओ जागाव हुंकाय हिंदू नि बसासे कबांग परे हुंकाय बा आरो कोनो दिन ओ स्कूल खुलुम नायरक नरक हिंदू नरक मुस्लिम नरक बुद्धिस्ट नरक अबरक चिनि स्कूल फाइमांगला खियाबले बेलुरो हिंदी एपुलो हिंदी चिनि ख्रिस्टान हास्पाताल कोनो दिन जों हिंदू रंनो ट्रिटमेंट खलाया हि सायाबले बेलुरो आं थाङै नगमानि बांलादेश बा वेस्ट बेंगल नि पेशेंट सिमी 80 to 90% नंगो प्रत्येकटा नार्स डाक्टर आरो बांला सुरुंगानि बाध्य मांखा प्रत्येकटा होटेल बांला बाइसे आरो सुइजाग रगनगो के ठीक अमति खलायन बरक जे बाबे सेवा खलायो ओ सेवानि मतेन बरक थाङो बरक सेवा माननान मुसुङो आउन बागैन आं सानो मुसुङो नंनि सोशल मीडिया नि बिसिंति कायसा धर्म ताय कायसा धर्मनि बादा तां थं आबुनि बिसिंगैबो दफा कायसानि बिसिंगै न कायसा धर्म खलायनाय दफा कायसानि बिसिंगैबो बुद्धिस्ट दङ दफा कायसानि बिसिंबो चिनि ख्रिस्टान दङ दफा कायसानि बिसिंनो चिनि हिन्दुबो दङ इभेन माखसा हामजाका आंनोखा कायसा बरं बुमुं कायसा रवीन्द्र देबरमादे तामो हिनाय मानदायो बो कायसा रायफुरनिसमी 10-15 बছर अंखर थांगा नगनि दिल्ली थांगै थुरुकसानि होटेल रेस्टुरेंट थांगै बो अलरेडी थुरुकसा फायगा फाययाखै मानदायो बो कायसा रेस्टुरेंट खलायो रुमाली रुटि खलायो ओ जागाव बो बिनि रवीन्द्र देबरमा बुमुंनो मोहम्मद अब्दुल रहमान हिनाय बुमुं भिलै विशालगढ़नि थुरुकजुमा बुरिनो कायजागै आरो जागा दानै बस आइसुगु बस आजान्दी तंब्ले मानदायो हिंकै बरक जे हामजागो आं हिंदू तंगमानि मुसलमान अंगाय हिंदू तंगमानि ख्रिस्टान अंगाय ख्रिस्टान बत तसा हिंदू अंगले हिंकै हिंदू ख्रिस्टान अंगमानि कासुना नायो हंकाय ख्रिस्टान जदि हिंदू हंकाय बिनि आशीर्वाद ले तांबा नंगबनो 100 केजी रांसाक दे उपहार रिबा नाकि 5 ताला नक तांग दिबो आउन बागैनो कंट्रोवर्सी थांगै लाभ करी जे कंट्रोवर्सी थांगै बुसकांगो जे कक सानाय रक साकमानि बसंनि बुद्धिस्ट उंथं तिप्रासा बसंनि हिंदू उंथं बा ख्रिस्टान उंतु तिफानो तैसा आं हिंदू उंसिना हिनाय थांनो बिगिला तंग बरक जे वानसुगै खलायमानि आबो बुसकांगो तो मायंबु हायदों तंग आं साइमिया मायंबु खाय बुसकांगो नुगजागो उक्लोखाय आलादा बुआ बाय मायुंलाय फांसा माहाय बंग नुक्लोगि केबोदे रिमोट कंट्रोल तंग तंका रिमोट कंट्रोल तंगै तिप्रासा ख्रिस्टान बाय तिप्रासा हिंदू न अरै परै जदि खलायनानै हेकाय आरनि उक्लोग उस्लो मासाव गे जे बुसकांगो तंगै खलायरि तनि जागनाय बर बवान सुना नांगो हि आनि बिसिंति इ दफा न साबैले मैया आं अरै परै एटलिस्ट खलायमन जाया नि वान सुनानि जरा सकबाय सुक तंका ताकुतै बुखुसं ताबु अबुन बिसिंगो बीजेपी बरन बिसिंगो लाइ थांजा खापांगो तंफ्रो ट्राइबल फ्रेंडनि जे मिनिस्टार बरंगनान रामपुर जमाने तमन आबुन उलो ताबु एसे सलाजागै कतामन केबो सानानि चेष्टा खाइ तंका जे ताबुकनि जे ट्राइबल फ्रेंड मिनिस्टार बखत ख्रिस्टान yang agi kesam tongen yang ke Hindu माने RSS नि borok abuni bagai BJP ni bekhapi ke bo abuno porong bisingo tong saglaimu tongmani bagai se aba hake podcast hoi conspiracy khai dong ni je kobangma borok no boxi sai tongmani abuni non bosa ke phiro bone abole ang conspiracy tongo mani abu khub khanaya ang terbo maya किंतु दिल्ली नि बररक जे मंत्री संगनाय रक राज्य नि बररक जे मंत्री संगनाय रक वानसुगैनो चंखना जे कुचुक साका तंगनाय रंगनि सिद्धांत आबुनो जों बखरगो पातिना हानना नांगौ ताबुक 12 जन मंत्री उंना नांगौ आबुनि बिसिंग ताबु 8 जन 9 जन खरकता मुंगे ताबुक तिप्रासा खरकबुरि उंना नांगौ 12 जन नि बिसिंग चिनि आरो 1/3 हिंकाय 4 जन आबुनि बिसिंग खरक तामताबुक मंत्री विकास देबरमा हिंकाय बो कैथोलिक ख्रिस्टान शुक्लाचरण नुवाते हिंकाय बैप्टिस्ट ख्रिस्टियान चिनि शान्तन साकमा हिंकाय दुई बानी मंत्री बके बुद्धिस्ट गे दाराम पदो आगे वो हिंदू
bo RSS ni bo BSP Biswa Hindu Parishad ni age to bo ONGC ni officer bonorika Delhi ni borok niche wansuk khana jeri ne rong niche wansuk khana je Tripura rajyo Don Bosco Holy Cross kaham school khulokna hingke Catholic Tripura sarak bo Catholic tongo unko Christian tongo hingke o Christian dogno tabuk Tripura motha ba IPF ni mukhi tongo o Tripura sarak no BJP mukhi khaine magoi deba Catholic Vikas Debarman ba mantri rilang khade ba unko no Suklachara Nuatia no ba mantri dikha ketabuk Tripura motha ba BJP attractive tongo IPF tibagi ba BJP phai tongo aro to BJP gila borok Christian tongo BJP gila borok Buddhist tongo BJP onek borok Hindu tongo musuk bahansa nai bo jibono Gita poriya Ramayan poriya lamau swag nungai helsai tongo hingkai bo ani dharma ni Hindu ni borok bo ani Christian borok baksa borok Christian hingkai swag tanung dihi hino emon Christian matal tongo bono pastor phane kokhunari malia abo chung Christian swag nungai Hindu matal hi chung sayable abo jani matter o abuno issue khlaya boy tabuk daram podo taisa bo মন্ত্রী ফানো উংনা মুসুমখা 6 মাস 7 মাস আগে মন্ত্রী তংমানি আবো তো অন্যায় বলে আবো তো পাপিয়া বলে আবো অসাংবিধানিক গিয়া একজন বড় মন্ত্রী ওয়াইসং মানি তাইসা উংনান মুসুমগো অনেক বড় না মন্ত্রী কন্টিনিউ লাগা অনেক বড় না বাদ দেখা তিনি আগে দি ভগবান দাস ন বাদ দেখা তিনি আগে নি কোনো বাদ দেখা তিনি সিনিয়র বিজেপি নেতা রামপ্রসাদ পাল ন বাদ দেখা আবো বিজেপি স্টেট নি তাই কেন্দ্র নি যে ভাবে BJP no bus kango songoi tlang na bage je step nawo abo borok nichei wansu yawai khlaiya hinkai tabuk ni bisingo ang khanamani bosudu te bastop ang saimia abo ang sihosuya Tripura motha phano jodi BJP be kasakasi phaikakai hinka onek boson ni semi CPM tongphru phano ba jut sarkar tongphru phano riang bosong ni hinkai kaisa mantri song mano age bu kasinam riang song Draukuma Riang Song ba bibinno borok Monindra Riang Song no mantri khlaijak ma hai 2018 o IPF ti BJP sarkar ni samoyo Riang mantri kari 2023 bo Riang mantri kari hingke MLA khai tongo Pramod Riang hingke tabuk ungko tongo Philip Riang bo tongo jodi ai Tripura motha bai BJP alliance borok no mannai bile Riang bosong ni hingkai karon development ni pore hingkai no Riang ni percentage population Tripura wo hingkai ba Pramodiang bo Christian ungko bo Christian tongkha Philip bo hingkai o Riang ma hingkai o Christian mantri ungkha hingkai ba jekunu borok phane wansu khna ba wansu ya phane wansu go hi sakna kintu daram podo chini bortoman TRPC ni chini ST corporation ni chairman ageni prakton mantri bukhakwar bini amti conspiracy kori bo straight forward sada sida borok bo jotono no sakakai face to face sawo bini pecha pechi kori straight forward Delhi o bini kaham yak tango bini north east o bini kaham yak tango niche amti conspiracy ro khlaigelak buyabo CPM congress onek kisu sabani saifan tongna kintu ungna musung mani abo osambidanik ba unconstitutional ya ungna musung mani pap boyeble ungkha kai tam tongba ekjon senior borok getai bose pana bono boino mantri re bono phane ri mano jeni borok ta kaisa mantri manan tongkho ao mantri manan bagai conspiracy khlai himankai abo khai ang khub khanaya ko ang terbo maya ang BJP tongphana amtikun ang khnaya tabuk Christian dog ni bisingo Tripura no karigo joto ni sai tabuk civil tribe ro je soko kai tongmani ekro press meet o sang naiman ka je Christian of minority ni facilities to nawo ngetai ST kutan bo facility nawo apun bage kaisa no nabi minority Christian to minority ba aron minority facility kon nabi isni facility kon nabi oma ke je press meet khaye je জনজাতি সুরক্ষা মন্ত্রী বখতে সাদাপান আপন বলেন ভাইকে নো বোমাই ফিরো বঙ্গনা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চরক
Omti je khlai tangman ang bono hambai maribo salute maribo je one man one facilities abo সংবিধান একাই তিপ্রাসা ST facilities bo nawo tai খ্রিস্টানুঙ্গই মাইনরিটি facilities bo nawo omti inke সরকারও ang kuno list omti kuno record ang nugyakho aboni bisingo borok jodi omti nukha hangkai abo boroni ব্যাপার ke tribal welfare department বা যে কোনো স্টুডেন্ট বরক জয়েন্ট এন্ট্রান্স হই যে কোনো ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার যে কোনো পরিণামকে এসটি কোটা না মানি আবাং নুগিয়াখো যদি নাহারি তং হাংকাই আং সৎ জ্ঞান বিজেপি नि কাইসা এমডি সিংয়ে আং সানান মুসুঙ্গো আং ফানে যদি নুখাংকাই ও এসটি তুই খ্রিস্টান মাইনরিটি नि ফেসিলিটিস নাই তং হাংকাই আং নবনে পয়লে সেকাং টান নাই কাট খাইনাই কিন্তু আং নুগিয়াখো যে বরক সাই তং নাই प्रमाण फुनुगै साकना बोबो प्रमाण फुनुगै सायाना जदि प्रमाण तंका अब बात दिना नांगो प्रमाण फुनुगै आंद्रा गुंद्रा जदि सावि तंखांकाय अब चाया इका अब प्रमाण फुंगना नांनाय बो एसटी 19 दफा बरक नि बिसिंग साबो एसटी फैसिलिटीज बो नावो माइनॉरिटी फैसिलिटीज बो नावो अब तंखांकाय बरक अब अमुक बरक नावो हिने फुनुगना उचित तंगमानि किनि फुनुकना आं साइमिया गे सियाबोय डिग्री गुलां हंकायना बरक ज्ञान कबांगिया डिग्री कुरिबो बरक ज्ञान गनां तंगो आवनो हिनो highest qualified and good men cannot become good leader bad men also become the good leader बरक नि बखाने जे बुजेनाय बसे leader नों शिक्षित अंका हनाय आथल पाथल कक साबै बिब्रांति खलायनानि ननो कुनु दिन सुजुगुरि गिलाक इ दफा आवनो कायसा बरक सामाने आं बेलायंगो लेखा पढ़ा रंगिया स्कूल खलायनानि बागै कायसा जगाव दान देखा आं बरकनि बुंबो सावानो सोना बाहादुर मलसम आम्बासानि लालसरी जगाव इनकाय कायसा बरकनि आरो खनि दे सिक्रेट दङ हनाय क्लास 8 नि स्टुडेन्ट न बाद दिना नायमानि आरोनि मास्टार रक गे बनो साका ब तंखाकाय इ स्कुलो ताइबो छात्र स्टुडेन्ट नष्ट नाय गे बनो सं बाद दिसने हे बनो प्रेसिडेंट मा लास्ट बनो साका कागज के रेडी अप्रूव साका नाइदि बो आरोनि तुइदुल नाइ अकरा रगनो साका मिशनारि रगनो कगवानजी बे साका बो लेखा पढ़ा रंगिया कर देखें আপনারা হইলে মিশনারি আমরা হইলে ডিকশনারি আমরা হইলে ল্যাংটা ল্যাংটি থাকে আমরারে মানুষ বাদাইবা লেগে তো আপনারা এসে তো ওই কেরালা থেকে তামিলনাড়ু থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরারে পড়ো বসাকা এই ছেলেরে এখন বাদ দিলে এটিটিএফ এনএলএফটি আছে আবো উনকর খবর 99 2000 খবর ওকে তারে তুমি তো ইংলিশ জানে কইয়া উগ্রপন্থীতে নিব তখন উগ্রপন্থীতে ট্রেনিং দিয়া তোমারে আয়া মারবো মিশনারিও শেষ হইব তুমি মরবো স্কুল শেষ হইব ওকে ও কাগজ শিশি গই মনতাইসা ভর্তি খাইয়াই ও চালাইতাম ইঞ্জিনিয়ার বলে আবনো জ্ঞান ওকে লেখাপড়া করুম মাস্টার পন্ডসে ও লেখা রুঙিয়ানি থানি মাস রুংকাবলে কারণ ফরগিভ এন্ড ফরগেট বরকনো না কারদানি তাই খাইরকনানি আবো বরকনিনে দরকার নং ফুংচা সেংমাল বাই ইংয়া আউন বাগেनो खालकना नांगो पेशेंट तंगना नांगो जों बरक फुंसानि सेंमाल खाइंगिया जे बरक ताबु प्रेस मिट खलायनाय ख्रिस्टान मिशनारि न ख्रिस्टान दगनो एसटी फैसिलिटीज निसिमि बाद दिदि दुइटा फैसिलिटीज नाइ तंगो माने बेलाय हामबायाबो तानि बायके दुइटा फैसिलिटीज नानान उचित दिया किन्तु अमति प्रमाण फुनुकमाय आंबय একটা फैसिलिटीज एसटी नि फैसिलिटीज नाइ तंगो ख्रिस्टान फैसिलिटीज नाया उंतुतुई हाइफान और बादा खलायनानि मुसुंगै केबो शिक्षित साइट हंकाय ओ जगाव जदि अ हरसुं तमा जगा याग रहकाय याग खामनाय तामनि बागे हिंकाय आबो नों प्रूफ खलायना नांनाय आबो प्रमाण फुंगना नांनाय हिंकाय जे बरक रक ख्रिस्टान तुतुई एसटी फैसिलिटीज बनावो ख्रिस्टान फैसिलिटी बनाव हंकाय कायसा बाद दिनानि उचित आबो कायनि कुनु दि नाना नाहारना उचित दिया गाउन बागै केबो जदि कायनुनि फैसिलिटीज ना दुतै ताबुक तिप्रा सा बसंनि बिसिंग हर नांना नायतं हांकाय ओ बरनो सातं आं कायनि फैसिलिटीज ना मानि आं ख्रिस्टाननि फैसिलिटीज बाद दिखा आं एसटी फैसिलिटीज नासिनाय गाबगै एसटी फैसिलिटीज आं नालिया आं ख्रिस्टाननि माइनरिटीनि फैसिलिटीज नासिनाय ससाहस दं आगो फायना नांब्ले आंखाय अमति बरक उंजाकदान मुसुङै इ दफावो कारण
চিটিং খালাই মিরাকল খালাই কোনোদিন নং বরকনি কই মাইয়া নং তিনি মিরাকল খালাই ন তিনি বরকনি মকলা হাদলি রিওয়ানো খানাকাই মানজাগানো ইনকা আবনি বাগাইनो आं सानमो संगो जरा तंसानि खासिरि दान नांगो खासिरि लुया हंगाय मनाक मा कलबो हाबनाय ओ आबरकनो आं बसकांगो सेनि बिसिंगो अनजातपको अरै परै तांथं बुइजन नन जेसेपानि हिंथं निनि खुनजना तखातलां थांगा हंके तखाना तारु फ्रेतं खुनजो तांगै नायथं अजरा फाइसुखा ताइ बुसु थकक जागना बा ताइ बुसु सुलि जागना बा मुरि फुरासा नन माइसुलि फुरासारि वै फालजागमा नुखाबले आमानि बुफायुं मामा हेंकेनो जागा सुइरि मारक नुखाबले अ जरारक ताकि फिलजासितं सिनि दफानि बिसिंतै हामबाय प्रभु के के सा उन भाजिनो एक बजरो जे बुस्कानि 25 तारिख डिसेम्बर साल मारिबो ख्रिस्टाननि बागै दा हाकतर हायुंगो तो जतनो बरदिन बा क्रिसमास नि पालाय जाखनाय आ सालानो जनजाति सुरक्षा मन्त्रनि फासिंतै कायसा कतर स्टेट लेभेल नि ते बाहास्तेव कतर रेली हायकबा अब हाय गैदरिंग नन थांतो बो हायके नो नन आबनो बुसुक जरते आमंगै मातनि खास्तेव अ जनजाति सुरक्षा मंच 25 तारिख डिसेम्बर बरदिन बा क्रिसमास नि दिन जे रेली खाइना नामानि अब तो ख्रिस्टान तिप्रासारकनो एटाक खाइना बगैयाबले बा ख्रिस्टान तिप्रासारकनो नरकनि एसटी फेसिलिटीज बाद दिदि हिना बगैयाबले जे ख्रिस्टान तुतुई एसटी फेसिलिटीज बनावो बा माइनॉरिटी ख्रिस्टान फेसिलिटी बनावो ओ बना हारमान चायानि बागैसे रेली खाइना खुनाबले जदिनो खाइ तंग हांकाय जेमन ख्रिस्टान द कुनो दिन थुरुकसार कुनो दिन बुद्धिस्ट कुनो दिन फाना दुर्गा पूजा दशमीनि दिन रेली खालाया बा हांग्रायनि दिन कुनो दिन रेली खालाया के ताबुक क्रिसमास नि दिन ख्रिस्टान एकदम मांगनि मागथाम तंगमासे बरक सुरि लायै काइतनो सुरिवै सामुं नं खाइना तंगमान जराबो आरो बरक दल दल तिख्लायै आरो किरिमा सिंसा स्लोगान रेली खालायै आरो खालायका हंकाय ख्रिस्टान दक किरि जाकनाय किरिका हंकाय आबो फाइनाय सालो जाया उंनाय किन्तु आनि कायसा आं जेता नुक माने जे बसं बेसि सातक जागा अबसं पुजोगो काव पृथ्वीयाव जत्तने सातक जागने बसं हंकाय इजराइल दफा जे इजराइल दफा रक हा पत्तो कुरिखा कमासुक थांबायका 1948 बरक ताइसा बौनि हादक हाना किफिल मानथिका आउन बागैनो आं सानान मुसुंगो जे हिंदू जनजाति सुरक्षा मंच हिमानि आबो ख्रिस्टान तिप्रासारकनो सिग्रेना बागैयाना ख्रिस्टान तिप्रासारकनो नर ख्रिस्टान याकादे हिनानि बागैयाना आउन बागैनो आं वन साइडेड उंयावै जत फाइचंना नाहावै कारण जों जत बाय जत आं नुगो पारा थानसेबो हिंदू बाय ख्रिस्टान तिप्रासा तंगै क्रिसमास नि दिन हिंदू तिप्रासार फायै क्रिसमास माइसा फै जोंबो हांग्राय दिन लकी पूजा पुरो फायदि हिंगे साबुन नको जों थाया तंबा आउन बागैनो सिनि बिसिंगो जोंखाय खुब थानसा तंमानि आबनो अराय पराय खलायगै जाया गेतै कैसे कहेंगे काश्मीर सिमी कन्याकुमारी जे भूमिपुत्र बा आदिवासी रक बरकुन दिन हिंदूया बरकुन दिन ख्रिस्टान बया आदिवासी हिंदू नहीं है इन्हें झारखंड छत्तीसगढ़ उत्तराखंड नि बिन निनी उरांग मुंडा सांताल आबरक साइतंगले आबनि बिसि हिके बरक ताम हिसुंगे बले जोंमताय मानिया बले मूर्ति पूजा मानिया बले जों ब्राह्मण न मानिया बले सिनि असायनो मानियो तक राथावो तक नि खिक्रु गसे सिनि बरक नि लांमा बुसु सुंनाय बले असायरो सिनि सेमा सामानि जे तक न आइसुक बसे रमय राथै सेमा नायखाकाय आबनि मांगलाय पायाबो सेमा जाव जे रुफ्रे रमजागनाय तक हंगा आबो जेबो सेमा जाया आंबो असायनिबो बसाबले आं बारवां फाइजागले लास्टानि बाबु असायंगै बयरागि उंखा आंखे ख्रिस्टान फाइका सिसुबले कारण बरक नि चलार पथे बरक थांनायनि लामावो जे लामा नुगो अ लामा तुइनु थांगो गा आबनि बागैनो आं
suak nungnai mai khamchanai kalino pujinai ramkrishna ashramo tornai borok tabo ang suak mai kham nuglia kabangma ang burden ungjakha 133 koটি dev devi hengkai talukau poja hai ungjak jao ang tan bagi hengkai ani bakhawo kaitha chikon cha hamjak ma hengkai obono maneo ubo mane hengkai mane nan jora kore chinno ke belai sori hamya kan sekal jongma maru thumnai rok boni rok sangrama noksuma rimang sung bigra rasuka obani bagai no bigra rasuk mani bagai no sung last hengkai ani ma babu khai boire gimkha ega angkai Kristen phaika aboni bagai no sini bisingo mungsa bedabet kuri jong bujilai no omti प्रत्येकटा परिवार jong thangka kai chau tan mankai धर्म जार उत्सव सबार हिनाय ताबुक जे बरक रो क्रिसमास नि दिन दुवारि नानि बागै दे नाकि उनको नानि बागै दे ख्रिस्टान नंगनो नंनि क्रिसमास हामबाय हि जानंग न बागै दे जनजाति सुरक्षा मंच ब फाइका तान बागै हिंकाय जे बरक हिंदू न बेसि नाइसले ओता ख्रिस्टान उंतुतोय ओ ख्रिस्टान डाइरेक्ट दाक्ति ख्रिस्टान कोगु जे बरक हिंदू तुतुय बेसि ख्रिस्टान न नाइसले कैता दाक्ति बैप्टिस्म होंगे आंगनुक तंगला अनेक बरक ख्रिस्टान कताल एमन बाबी हिंदू न चाया हिंदुता लास्ट हंके बो ख्रिस्टानिया के हिंदू किफिल थांगला अनेक बरक ख्रिस्टान उंग्रब अनेक बरक हिंदू एकदम कट्टर उनको बोले जेमन काली पूजनाय उनको पूजिनाय शिव पूजिनाय जेमन दा हरिदन एडवोकेट हप्रें बतो शिव से पूजियो बताओ फास्टिंग तंगो रविवार बुरुम बसाया तंगो आइसुगनि सिमिसाय वय साल थांगा कैसे बसानाय बरक नि बखाव साबो तामुं थांगा साइमे ताइ कैसे बेलुर थांपुरा आं नुखा ख्रिस्टान नखाय वन मैन वन वाइफ कैसानि बेसे काइजाक माया ओ पास्टर हंकाय वन मैन थ्री वाइफ फरता बिहि तान बागे हंकाय बथुरुक्सानि ख्रिस्टान नुखा ता पास्टर बथुरुक्सा पुरुना काइथाम काइजाक हंकाय कागमालियाब्ला अब चिनी और फाइका चिनी त्रिपुरा फाइका के मुसलमान ख्रिस्टान मानो ख्रिस्टान मुसलमान मानो रविंद्र देवर मोहम्मद अब्दुल रहमान नुंगताम खाइना बन बुथानाय ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर हिसे थिनाय रुफ्रा का मस्जिद तो थिना हिसे खाबम थांगो नुंगताम खाइना बा आउन बागन आं साना मोसो ताखुकते बुखुकसं के फान आबो उक्लक्तै जदि हर सुननाय तंखाकाय अ हम सांगा तातै दि sak ni wan suk mung चालू दे इन दफा बेलाय टेक्टबो तंगो इन दफा बेलाय खसमान तंगो सुचिउ कल्चर इकोनॉमिक पॉलिटिक्स लैंड राजा 184 जन राजा नि बसक से कमाई चुर मारुं थांते थाले 184 जन राजा नि बसक ते हिंदू मंगले ओ बररो आनी राजा हिंदू सर्वनाशुं थाका बिनि राजबारी न मेरामत थै दिवानो बन प्रोटेक्शन खै दिवानो हिया हिंदू से बुसु बुसा सुइ बुसा बुबागरा थुइतों हि साइतोंला अब जानी मेनी माइ आउन बागन आं साना मुसुंगो बिभ्रांति तांगदि ख्रिस्टान मुसलमान उंगो हिनाय जेमन उसगांगो आं नुखा बुद्धिस्ट चाकमा ख्रिस्टान माना रमय तगय बुय जेलंगको ताम खायना बा बो ख्रिस्टान न नुंताम खायनानि बा हेगाय ताबुक बुद्धिस्ट रक कुनो दिन बुनानि तगनानि ना नायबा नुंगनि धर्म जदि रमैनारक मै हांकाबनि दोष बीजेपी रक जदि बीजेपी समर्थक न रमैनारक मै हांकाय बीजेपी नेतानि दोष आनथाय बरकनि दोष त्रिपुरा मथारक जदि बंगनि दल न रमैनारक मै बीजेपी जॉइन माने राबार बागान सगो लामा कासिबु गारि सेबाय हांकाय आबो बंगनि दोष नुंगनि बरक न रमैनारक मै नुं कायजागय सात पागरिबय गिरजाबो कायजागय निनि बिहिन रमैनारक मै ताइ गुबुन चलाबाय खारै थाङो अब निनि दोष निनि बिहिग्न नुं रमैनारक मैया निनि बिहिग्न नुं उंगै मैया ठीक अमति हाइन निनि धर्मनि बरगन नुं रमैनारक मैया निनि नगनि बरगन नुं रमै मैया निनि पार्टीनि बरग नुं सेवा खलै मैया निनि पार्टीना लाथ्रि बुनि पार्टी थाङो तानि बुनि दुसिबा आं सेसाया आवन बागैनि हिनो इ बरग साया हिने यासि काइसा सुरका हंकाय काइसा के ईश्वरनि थानि थांपो गॉड नोस एवरीथिंग ताई तीनटा या सिकै सुंपो आं काहाम दे
ang je kaham de biddut deborma kaham de I tinjon sumpong ana how are you are good or bad hinai kaisa se buino pointing khai an bagaina buino saya hinjaman sakang ang najang nango प्रत्येकटा borok no jodi aina naikha hangkai fungo bo jakhine aina naidi phung bini chehara bahai xerox khlainai di प्रत्येकटा borok ni lifestyle asai phurun jimi tabu porjanto je kathang tongsak xerox khlainai di CT scan khlainai di buino nung chaya saman hile nini jibon ni leta peta besunu jagan চরিত্র সোশিও কালচার ইকোনমিক পলিটিক্স নুখুং পালাইমা জায়গা পারা খামানি জায়গা পারা সবাইনাই তাং দে পারানো সাব নাই দে নুখুং সবাইনাই তাং দে নুখুং না সাব দে আনি নওগা আমা বাবু বৈরাগী আনি বাইকত খাই হিন্দু আংখাই খ্রিস্টান जों थाजा माइजालाय बिला बा बरक जोनो सकांना फायदंला जोनो सकांना फेके बसे कारनाय उल्टा जों पुनटान माइसाव पुनचान के बिनि बो सुरि चाव बिनि बो थु नरसिंह हिसाव पाइखा गा आबुनि बागै न हिगाय आनि मा बाबु हिगाय बयदेगिनि प्रार्थना खाइसाव माइसे हिया आनि मा बाबु अन्न संगे दे अन्न हिनो नय दराजा 18 कुथा कुथाय कुथाय दन কোন কুঠাতে বসে আছে সাধু বৃন্দাবন না না বুঝকতম খ্রিস্টান ন ছাও যিনি কৃষ্ণ হংকাই মুংসা বংয়া থুইয়া 1600 সহস্র গোপিন তুই ব টংথগৈ তং বাসিতামৈ নিনি যিশু খ্রিস্টান হংকাই চায়া খাইমাম বগৈ বংনি বসম খাকলাপ সুই বুথাজাত লাগে আনি মা বাবু ছাও বিনি সানানি বসাই তং আনি মাননানি आं मानो आं ख्रिस्टान नंफुरु आनि बाबु बरक कुरिखा आनि बसला यांखाय BA पास MA पास केरला थांग परे फाइजाक आनि बसला कमाखा ने काबो आनि याक याकुं ठीक न तंग बले हिंका कमाया बले अ उलोके ठीक न तंग बले हिं गसे ना कबले आमति नि बागै आं साना मोसंग ताखुक्तै बखुंसं नंनि बिसिंतै नंनि सोशल मीडिया नि बिसिंतै आं तो सोशल मीडिया फाइना मोसंया फाइका हिंगेना सुइ मुसुक मां हिंजागो हिंगाय आबनि बिसिंग जे हिनाय बरक बरक तुति बआनो मुसुक नु खाका बिनि मकल नि दोस आं बरक तुतुई बआनो जदि सुइनु खांकाय ब सुइदे मुसुक दाबो बिनि बेपार आउन बागायनो मेनी माय जे सामानि सातम आनि कखायनो स्पीक द ट्रुथ जीरो एक्सपेक्टेशन आं चलेव ताबु आं कोन दिन हाय उंनाय अमुक नेता कोतार उंनाय अ आशाबाद ककुबुइ सानाय जीरो एक्सपेक्टेशन बदल बा पार्टी नकनि बरक दफानि बरक बसंनि बरक जे दायित्वनि माने अ दायित्वना तालुका रुजुयै जे कथां तक्सक सामुखलाय थानाय पहिलाव जिनिसरा त्रिपुरानि ताखुरावनो आं एस ए क्रिस्टियान हिसाबै as an executive member of TTADC I Merry Christmas to all the brothers and sisters in Tripura State in Pronang Kaka Hamya Payo Amunu Haze Rampodo Bini lecture book na ke Milon Rani Zomatia Tripura University ni associate professor Hindi subject no toye bung phungang na ke thanai koikmas kang rawo bung one of the best associate professor hisabe den kabung one of the awardee ke fatharao pore phaye Tripura State ni fathar pore phaye ekjon shikhok abo college level ya universities phungto ke she should have the knowledge in Bharat Borsho to in country ke to secular country jung bo country yo any dormo no jung to ye practice khemayo you have the right to form any NGOs je kuno party chungsta bu jung khlai mano abo permission chini Bharat ni constitution juno ya phayo ke Bharat ni constitution no raida no nu ekjon professor ngi spy ar ram podo ekjon Tripura legislative assembly ekjon elected man bo educated bro no kang service kheo ke knowledgeable person ro educated bro robode ma kau sahai ke chini future lek ma unai chung uneducated people ba illiterate bro thi body ma such topic we can expect as a slip of tongue ba lack of knowledge hara hisabe chung bro no expect khemayo kintu master rao public प्रतिनिधि rao thio body ma kau khnamoke this is my sanai totally unexpected engke body ma leader rao hasaka to hange do padong song na ke ma chung ge chung bo jaga bo Bharat this Pradhan Mantri song rao hindi home minister rao hindi ba the high authority should take a strong action on such people mami ge bro chini
Barok ni Songbidano respect kia klayo. These people are not respecting or dishonoring the law of the country. In spite of knowing siye tomun imsi sage sama yongke sinero pori ke saengke bro ni sakau action la nai namle inke abano pandawa anke being a Christian ang Christian missionary ya tongye to 11 years ang hostel tongye to kaya sini Roman Catholic mission nang tongye poro ang bu Hindu no once upon a time ang Hindu tongye even today tinin jora phase among sungto sangsari no jung Hindu ya tribal kintu jung Hindu ya jung sangsari jung chin bai particular mukti bukroi chin bai particular mtai bukroi jung phangwa phang boyung bokto sal tal no tuima tuisana jung khune ma jati si omo pandawo tau po ang amu sono rang rio bro puja kene ke ba puntai nei boli kene ma kene ka rang rio every man rang rio even an ya chu song nsi tai puja kene mani bongso sang ai ke abo ang jokon Christian ya kosis kango ani thinking se ang Christian raw si kungthe barar hu khiye tawba kho jaga hu khiye thui hain ke khna ke ang khaka Christian da thui ha ko nge mang thui mi tawba ko hu jaya thui ko gang sake khaka apo kintu ani mind develop yang sia ni karon se ang Bible i Kristo Jesu ni kong thainang sia ni ba panda se ani mind set up abri khung ke ang 95 to 2004 ni jarawo hostel tonga 2005 jarawo hostel tongi to 95 ji ka so span of time mo ang tonga girja thau mas thau girja thau Bible ni kong thaiknau fara song system priest kemak no bibina pastor ni sermon chungkna ang nije Bible poryo ke ang amo pandawo ang ekjon sangsari psahin kono puja kene ni psahin kono ang Bible ko theno ha yang Christian faith ang embrace kemas ang no one has forced me kya kono jabodosti Christian ni pama hiya ang Bible ni ko thekta Jesu Kristo ni performance bini tomung chamo hasaka bung ekjon rajan saka raja dormon hisabe mwachai phaya abo jaga buksu ke dini Bethlehem jaga msuno o achaye isoni psala only the begotten son of the Lord bung hasaka phaye bruno pap theke mukto kheno panda mwachai phemano bini tomung chamo bini activities Bible je sui mono ang khati ang Christian ha inke boro so sanma klaimo ke bose je tao samo Tripura joni ST raw minority facility bulao ST facility bulao kota lamang see reservation is not made on the basis of faith or dharma religion no to yel kuno din category snao ba reservation snao kuno din kheya nin economic status nin social status chini background no ayese government of India abono jaja ke chuno category ba reservation ba abomi so far tini Mrs Milon Rani Jomatia song Rampodo song tel jaja ro social media phaye jara press meet khenera chung Christian no ke ha pramanithu je bukte jaga chung Christian ST raw dual beneficiary ba benefits chung government hilaya tung abo chono ma thunai minority nge bu chung chakri la ha minority nge bu chung Christian religious minority community hisabe chung chakri la kha ba government facility chung la ha ST hisabe bu chung la abo chono praman marne number 1 ake tawni jorawo mama only ST issue no le bra to hisabe minorities bu bama Christian tungnai tungo schedule caste bu tomle no Kolkata ro thani even sister song tung father song tung aini sa mkhunu ni se wansa father se Baptist Mario inge bra balik mang ko ti sapia why only the Tripura ni ST are being targeted tar mane boni uklowo bo Milon Rani Jomatia suni nahi mungtungai mane bori ma issue toi saye kungthai barono divide kheye bompes kane next ni 2028 demna biskai desi ni bajon demna Rampodo ni yakung rom ye khumoi bini chudege politics po phain ma bo bini abos ki hatrai ongoi man ang bandawa ang samchu chini Mrs Milon Bokti Rani songno jeno ekjon professor ong toye bori ma kau samo ekdom chaya she should apologize she should beg pardon to the society Christian do parono bra khuma sene nam mami ke tau jorawo chung nai being a Christian chung ke ha dor mono bo chung biroti take samokri ko ke ha community no chung hamye samokroi jotang as a elected person ya ani la ka thangke ang buddha mondir invite ke ang progna thangke ang khrum phayu mumbati sa ang khrum phayu ta next wa ang chini mok ta puroni panda bo ang thanai brani dor mo songstan mela bo thanai ake ta chungai ne atre je ke ha ang skang ho political progna ko masao
Sini Tripura ko ekta jaga pilgrimage center tune Unukuti tung, teka ke Dumbur tung, teka ke Matarbari tung. Matarbari le kuti hisab ni rang spend kitong government of India sini Tripura jan sarkar. Pathani bro, Prime Minister po hindi, Home Minister po hindi, sini barok ni President po hindi paike. Matarbari susit na po. Mami hingga ro dormoni muo brani community no develop kena brani nahim. Ake sini tito Unukuti hindi. Ake sini jawa Dumburo hindi. Dumburo le interstate pilgrimage center se Bangla even international ko samai tu. Bangladesh ni bro payo, Mizoram ni cing riang rapo payo, Assam ni payo, misa saine ro aro mana sikhe misa mai ni patung. Even ani elder sister misa sono mo paise ro Dumburo ai bino tu ko payo. One bosis ka before 50 years. Ikaw mo tunma jaga Mumbai Dumburo le asu neglected area umpi. Dina aro proper sanitation kroi, aro rest house kroi, aro market setup development ya. Aron bro sa posto kia school kroi, toi kroi, abar kecil bro asu posto kia kisa kawaza atau ikima payo. Thani ta obis ngok mau nai, kintu aba Dumburo ni mo no lag kuti rang na sanction mo, kintu aba area no develop kia. Nge bodi mau tu mole bo ma monco hiyo, Jonojati monco de hiyo, bro le nupi ade. Jonojati monco hi knake sa am gisas payo. Mami ke Biswajit Devamana bo thai mo. Je keha sini takuno bahasa ka wasui ta bude ke broad dela yo lamak pro buthe mole bo monchon hoite nusta nge am bana bo monchon hi khake se mano suraksha himo ba draw ni masle kine protection hitman platform so nam ke bo jaga bo chungnu do phano destroy hitman platform se klayo ami am strongly condemn kewo brau 25th December Jisu Kristo asai mo salno chung international ba besa bo worldwide declare holidays chung jot bono manio kami chung Tripura jo brau desu ko bono rally kheto protest kheto we the Christians sons and daughters of the Lord we have chini constitution no abo right riha chung je dor mono chung palon khemayo Christian hisabe I invite all the Tiprasa taku even non Tiprasa taku jara Christian to narao taklai ni Christmas should be tre grand ke chung celebrate khene na taklai ni Christmas no chung 2023 Jisu Kristo hasa ka sai phaimon jise chung bosino tukeo tini 2000 bosor bosi khol bosi thangkai toma taklai bosini Christmas should be very special this celebrated in every respected church irrespective of denomination chung joto thanga phaine nanai joto abun salo chung kaham kungki bite atai krike chung Kristo Jisu hasa ka phaimon salno chung palalaye chini maya mamata chini khakjang laimu te chung bo Christmas doyo chung tre spread here chini mse unity thangha chung tin inangai bonim sinde rang ai samule bono tinio borike chung no divide and rule kheye chung no dividing kheye chung Tiprasa no nosto kheye chung no tre bo thanga chung ala himonim sio raja nimsio thanga nye bo party a jaimon nimsi se chung do pa be do pa hamiol ene ma chung silai abun sale devama kaupo chung asu maya Tripura kaupo asu mai leya spopi devama ro beketong jomatia beketong Tripura beketong mo beketong chung silai tini gari accident no pase chung ai devama de ai jomatia chung nai le kungthai baran ke se chung maya chalai thangi chung nang thuklai abodima sentiment bro ni phaimi because chung unitedly standing chung thanga tomon karon se bonima chin siu thinking chung mayo ang bayi chini bono BJP rao bukturi ma formula deke bukturi ma also use keke bo thana spy mene ang panache chung bro bibinna target laye chung no bo thanga spy Tiprasa ran dongso khetna panache boni bro formula ba bro ni also mayo ami Tiprasa takuro bodima ka rono khayen rao headache nge thangano spy chiti share thon ma chung ne ya ami chung kahama ka to ne nanai sini faith no chung tre kaham ke practice khene nanai chung thangha asuke tongye se chung unis do pa thangye chung kunthai bara thang to moni si pa se chung Tripura jo beke kung bin sa bai tola khuklei ye chung asuke suk ther ke deprive nge tong chung su ka ma yang nge tong bonim si pa se chung dormon si pa se divide nge tha singke chung thoile man para sara lete chin muhala ma kru inge abo pandawo tinio kunthai bara chin jo to takuro chini minority jara OBC ni bute Christian tongo ake ta samo SC schedule caste ni Christians tongo sudur ST na cho target khia mani brahmo ba sato ar politics no to ye politics ni faida ni ba panda just for the sake of
politics religion no tuye politics ta thung bo ekdom saya ni tung naw nai de chini Bharat borsoni famous Bollywood stars famous some of the politicians bro bonify bro background che keke Christian missionary hoite se bro educated unge tinyo leader hisabe famous unge tu tung study kenege bro biodata now if you can go through nai nai dinra ke tini Mother Teresa Kolkata bung Yugoslavia ni ke habro Bharat borso phayo sister ona hiye bung Kolkata on ha asu street wa bro ro gorib daritro hindu saklaye tumono makroi psa butu buram sap ndi bene eye patar kuklei de mo bro no Mother Teresa bini only 5 rupees chok se bini autum abo ba ke bung tini mission Christian charity sister oni bro missionaries of charity sisters bro bo mission na bung tik khaye tini Mother Teresa is a saint tini bin chutem saha bro ri hayong eto buke Christian hoite yade Christian missionary tini yo chung nai ne hanke juno Christ ST ro facility lami Don Bosco thandi one of the top school auxiliary ma thandi Holy Cross school thandi trete bangma school tongo aba jaga thandi facilities pola yeto chung Christian de la na sangsari ba Hindu pro de la maximum students teachers ar jaga onu Hindu no lana jodi se fathers and sisters on bachini bibino pastor only Christian so nai nai here jodi se oro dormo beta bet khemige dinaro Hindu saro admission bayang kham aro unemployed youths te dormo ni aro samuma yang khamu kintu chi santha ke chung Christian rolena chung ka ham se admission se magre priority le Hindu se mais tung santha ke now jajai khidi yamo pandaw bodima jati fel en ma kok ma jati dongso ma kok ma bodima tui sanaiya samuni kaham samu kaham tamon im serious राजनीति ले नुम प्लेटफॉर्म माइने केहा दर मनो सेजाये केहा दर फानो सेजामो बेले जाति उन्नति खुमाया पावरफुल नेता को जीत बनो उमाया आं बसनो सामजुओ खाकसा ते कक मारा सं एके नाव सुमायो तो प्रधानमंत्री जयराम पद जन्मदिया बोले साव ख्रिस्टान नंगके सुन कुसुगो काइमिया ए बिसे बिखरा जानाय अपन बागे joto hasteni hoda prarabdha bo korikha je jung Christian ni aro tongkhan ke jung kujugo kaime yang jung bikhatai bisi samai bir samunda bo saksa Christian tongman hiaba bir samunda Christian ja kare haimani bagani bo tini bhagwan hinjago ama haike lai thanga salo 15 November ni salo je जनजाति गौरव दिवस पालन पांडाव बो ओकक लुको को सांगो साका आबनो बो हाके हेबो gnang khane maro pandawo ja ne man bo pandale sudu dormo paye personally chung desire ma tong desire tongke if you have a desire to change yourself or to change the society then you have to make a decision no decision malana tini ang Christian ung khai ke jamaya san thang ke sani thang ke tin triple nung ngai nai Saint Paul pula beginning photo bo Bangla medium apni English medium convert medium of teaching was beginning Bangla take medium of teaching is English chinin Don Bosco Holy Cross jot to bodima top schools jot no English medium ke tawajin triple jara TCS officers ba TPS officers ba even UPS officer of Bangla IFS officer bron phai ke Christian missionary school se maximum phai ne tum ke chung Christian para Christian community tongne ma je jaga Christian pang para ko nai di je jaga sangsari to mo jaga ni sangsari unke Hindu unke chamai abo ko puya Christian ke nu chamai abo ko puya chini thinking se chung master nai chin mindset se chung master nai chin wai so mo se chung master nai chung Christian family thang na hai ke way of behaving tomu chamu people be greet umo abo difference news kamu ba ni sangsari ke aro tomu chamu hanya abo samone ko ya difference tomu mon ko amo pandawo je jaga won o bati bau chalai jao chin ko কোনো option ko bati bau chanai blongo tha chalai jao kamitu pha jao laifang pha jao chin ti prasani scope chin ti prasani business asu chike chin limited se so abon pha tha se bai ko mai Nke ung sai phaiman imsiyo Christian missionary te prajo phaiman imsi ang te stele sagre ko
Christian missionary Tripura itu paimon nimsingo bang ma changes berarti bang ma changes even me ang nije senera de ang tine bo Christian missionary tongye por yang bo Christian faith ma yang ke asu jora pang kama yang kham ke chini Tripura nong beraye Mizoram nahi nei pidike Nagaland state nahi nei di Meghalaya nahi nei di Northeast ni top college broto all Catholic colleges Saint Anthony's College Saint Edmunds College Saint Mary's College broto Shillong all these are Christian colleges ke abo jaga nim sa officer kaham bai ko tini bro they are the one who is serving the government they are the one who is delivering the service to the people ke bo jaga wo jodi se Christian ke develop ma yang ke Mizoram le chingke kong develop hitu Mizoram de develop ku standard ku na ching Tripura once upon a time even now next to Kerala ke highest literacy के spot मिजोरम even मिजोरम once upon a time सबसे परिष्कार जगह है परिष्कार माइनो से इन्हें सबसे united among the tribals इनके spot आइने observation के मिजोरम से मिजोरम state से वो ब्रो की संसारी दे हिंदू दे ना क्रिश्चियन इनके चीनी रामपदो ताकु सियानी ना लाइन अब ले बिनी thinking से बिनी mentality वो अब mentality बिनी अब thinking अब limited जे खुआ रेंगोल स्टे हाँ कर्मा जगह yung la chong uf purthi mile ro nong na purthi mile sumundo to khale ro nong na hi yung la chong ri ke bu abo bini on nest to toy bori ke chong do abo ekdom saya ke bu phata ko manai nai phata nu na ne bu ekjon educated bro elected person bori ke sama ekdom saya tinio chung bama America nai di maximum sport jaga wo America one of the top powerful country in the world abo bukti country American ke jotto chung siune bro ki Christian country ade Christian country no ke technology wise everything bro ni develop ni even though bro ni rang se currency se bro se सबसे highest ke bo ki Christian ko de ni mote bin mote ke Christian ke abo country pa tini ma ta ne to kintu sini Bharat borso nai di Hindustan ya bro hune Bharat no India no we are under developing countries so develop phaya ko do sini country under developing country still we are on the process to develop chung ta ko khaisu chung development ni apo project thang thaman ke chung Hindustan mam develop ni ong bini moten ke na ko mam chung develop ni ong ke tini chi country Hindu ke se develop na ke sini Bharat borso ba top list to ma ko yede ke mami chung developing country apo below list to ke tre ke ha ka ong ke chung Hindu to se chama yong ke tao maximum Tripura jo no bere nei di na samari to tre bere mayu na search kiri Christian family de chakuk to na sangsari family de chakuk to darchi ro nau thangai di aro bro Christian bro ni to mung chamung bai sini non Christian to mung chamung development ba no kung sikha pora mo unnoti mo compare kidin ra bunga bo siani na apa bana bo bini ekdom bini thinking bung slaya inke bodima leader ro public ro kaham ke jawab rin to angke bro no public case खेलजिन जो माबोदे मा असु को हामीरा तो से चिनिम सु असु के क्लास टीवी मो एकदम बचाया हामी आं स्ट्रंगली कन्डेम खेउ चिन क्रिश्चियन तापुर जे जों यूनाइटेड अन नांनाय ब्रनि बदि मा लीडर नि कोन जों खाये ब्रनि को खाय के एसटी फैसिलिटी कार्ड उनाय फैसिलिटी मा यांनाय इंक्रीज है ब्रो बोदर मनो ग्रहण खेयां खम आके जोंनाय हाबिस खम ब्रन मोते के ग्रिमोनि कारण के चिन सेकुलर कंट्री फिसे चिनी आइन्स जुनो परमिशन रिपीट होए से ब्रनि काउ बाइ से आइन्स दे जुं तो laws are made for the human being ke chung chini bo ese आइन्स नाम के जाबो आइनो माने के बा बुंरो भारत नि ब्रो सेकुलर कंट्री बुक सो ओनिया राम पदो सुन्दे मा थिंकिं ब्रो ले ना आगा म पान्दावो बोदिमा कोरोना आंले एकदम माइसाने आं सपोर्ट खिया आं कन्डेम खेओ त्रिपुरा बासी जतो जुं थाङा तंलाइना मा क्रिश्चियन मा नन क्रिश्चियन तंगो सामने को आं ताहा सपन खिचु आं ताहा कनेक्शन खिचु आं क्रिश्चियन but I want to develop ang tawang nozori to muke tito no se ain paro ke ha gunoboti kumayu pilgrim center tu takle be bosi briba ha aban pang develop ke ma sa tu sini edisi ni pham be charo jaga ke ha open stage chung tang ri 9 lakh something aro tre bo chung khet mani tasa chung je chini within our limited funding si ko ma khame chung taw sa thai even chini bo dumbo titono 46 crore ni ang projects nam ang kintu Christian mami abo Hindu
pilgrim center ang development khen ma nai mi because I respect all religion ang Christian ni ang Hindus dormo sthano ke ang develop khemaya I have to respect every human being's faith ang chunga bari ma mentality ngi ke hasa ko chung peacefully chung tongmai ami bini mote ram podan mote hinke ba dormo sailaya sei tu tel maski ko ang ke ha Christian yak mani bin mote hinke na ko ang mani dumburno asu 46 crore ni ang budget sam mi as kise donor ministry of files mi ke si issue meeting pai abono tu abani project se mami aba develop kami bini mote hinke ba bini ram podo soni chomung de ka ai po chomung tong sike ang church no sro rupe thamai khamu ani Christian church bro tong arono donu se me khamu mi ke siang 3 set of computer Goria mission ke Hindu ni mission around 3 computer first donation rio 3 sets mami ang Christian aro dia tomai khamu bin chomo den khena ku so boro morale bo baseless talk bono chung saye actually ang kau ko se pheram chu yang ke boro chung joto bono sanai reaction renai bro neta tor thong sansin chu yang ke why to give importance to such type of leaders ami ani samole bosuno ang khaksa joto no tre waha ani ungyang joto ti pasa takrono I wish you all a very very advanced Merry Christmas chung takle tre ka hamke dumdam ke celebration kheni nanai ang Christmas ke waha pos namya ku takle ang jem sadara at least bini ke laglo ni namya at least 10,000 dollar lang cake sa yang pa ni Paris thang celebration kheni and coming Sunday ani de pasara ni Paris feast day I'm going to join there also abun saria mo on feast day ang join khenai tomorrow I'm going to distribute utensil sini honorable leader of opposition on mes depa matongnai sini pathanal MLA tongnai sini brahmana sonjaimani MLA tongnai mami abo samaspati rao sini samaj joto irrespective of all communities mo chakma hinde dinaro Tripura hinde riya hinde joto deba ma jamati joto mai ang brahmana utensil distribution ne ang dor mono tuye tha sike ai Christian mondoli na cho angri tongnai kham girja na angri tongnai kham sini especially chini tipama khani bo nge chungbode mana chungya chung hasa ka leader ngi ajai phainen ke we have to respect chung joto no sonman mare na joto no space mare nai NGO khene ma pongto dharma practice khene ma pongto party practice khene ma pongto chung joto no space mare bo ha chini barat ni raida chung chini barat ni constitution se chung bo permission dio ambo pandabo ke a bro po chung no bo dharma practice ta khedi bo party ta khedi bo jota kin chung hian man kono odikar ko ami bodi ma bro capital punishment se na joto no khulum kha khabai khubbai na ang tini jeng asok laimani karon engkha jeng 25 tarik Desember জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ত্রিপুরা ni তরফ থেকে কাইসা রেলি কারিলাইমানি কারণ engkha jeng chini hawo to gobangma dormono tuiwei hinai borok tongo o dormono tuiwei hinai borok rongni bisingo joto nisai jeng nuklaikha chini bukum bara borok rongno nubai target khaiwi chini dormono nubai nosto khayani chesta na laiwi onkhe haike jeng te kaisa nuklaimani engkha jara Christian engai thangnai borok rok borok engkha minority wo bo phayo onkhe minority ni facilities bo nawo onkhe kungbara engai ST quota no bo borok use khai tongkha utilize khai tongkha onkhe kabang ma jaga bo nukjago ST quota no borok ma se kabang nalai ko wi tongla ha chini ma thaina borok se nalai wi tongla ha onkhe chini u rally no khaimani u program no khayani chini uddesho engkha borok no jeng kaisa message rowani ki kaisa jehetu nung to chini ধর্ম না হাজাগলিয়া চিনি সংস্কৃতি না হাজাগলিয়া চিনি পরম্পরা না হাজাগলিয়া হিনো তে আলাদা না নাউই থাংলা হংखे ও আলাদা ধর্ম না নামানি যেটা সুবিধা দङ বনनो नों তুই তংই যাছিবি নিনে আসল ধর্ম না नों হাজাগলিয়া হংखे চিনি আসল ধর্ম না চিনি আসল তমং চামং কৃষ্টি সংস্কৃতি ন তুই তংমানি বাগাইছি जों তো শিডিউল ট্রাইব নি facilities man hongkhe omono ji jeng Kristi সংস্কৃতি no tui tongnai borok no malang jehetu nirok to slai jagai thangla hongkhe slai jagmani dharma ni jeta facilities tongo bono nirok nalaisi jeng kono dharma ni birodi wo samung khaya just kaisa omosi ki kaini subida tanadi kaisa no subida nadi jodi si nang ST quota nanai hongkhe
जानी जा कृष्टि संस्कृति नि नियम रीति न तैवै तंबाई ओमो कैसे जों ओबो खाया नि नायui तंगु हंकेते कैसे ओमो सुदचिनि त्रिपुरा हास्ते ओया ओमो भारत हास्ते नि भारत हाकतर नि जतो हास्ते ओनो जों खायै तंगु आसाम सरो खायै बायखा महाराष्ट्र सरो खायै बायखा राजस्थान सरो खायै बायखा चिनि हंकेनो जों 25 तारिख डिसेम्बर खायनाय खायै ओमोनो तो डॉक्टर कार्तिक उरांजी आइगिनो पार्लियामेंट उकगनो दिसाखा प्रेसिडेंट नो जमा खाई रखा उकगनो तैवै मेमोरेंडम रखा आपनो कचारो उमो इम्प्लीमेंट अंगमालिया ओंखे उ मैटर न जों हाय तेवैसा दिसाब लाइफिनाय जतो राज्यव हास्तेव जों कैसा सम्मेलन बखायनाय रैली बखायनाय गोबांमार हास्तेव ओंगै थांखा जे बाकी तंनाय र जों खायनाय बनो खाइबाय परे चिनि अरनि स्टेट गवर्नमेंट न जों रनाय चिनि गवर्नर न रनाय ओंखे जतो बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनोबो जों रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खाइमानि चिनि बुकुं बारा रंनि माथायनो नारगानि बागै चिनी जनजातिनि समाजनि मरल वैल्यूज कृष्टि संस्कृति न नारगानि बागै जे कक्ति सामानि बनो इम्प्लीमेंट खाइदि जों आसंनो साख्लायानि मुसुबुतिनि अंके जों जत सामखायै दंगु अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारि लायनाय सामखायै रेली कारि तै समालोचना खाइलायतै बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनाय जों जतनो खाबाक साखे याप्रिसेनाय जों चंलायला हामबाय जतनो बायनि मुंते डेजिगनेशन आनि मुंखे मिलन रानी जमातिया আরেকটা জিনিস আমি দেখেছি কালকেও অনেক সাংবাদিক বন্ধুরা আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে আপনি একটা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করুন কি একটা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ মঞ্চ মানে তো স্টেজ এটা কি স্টেজ আমি জানি না এটা কি পোশাক পরে যেতে হবে সেখানে না কোনো কালার নিয়ে যেতে হবে আই ডোন্ট তবে ওই মঞ্চ নাকি একটা সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছে 25 তারিখ ডিসেম্বর তারা যারা শেডিউল ট্রাইব থেকে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে বা করেছেন তাদের এসটি সার্টিফিকেট যেন বাতিল যায় তার বিরুদ্ধে একটা পথ চলা আন্দোলন বা কি বলে এটাকে রেলি খুব সহজ বাংলায় আমরা বলি এটি কি এটা রেলি করবে ওকে আমি কম বাংলা জানি সো কি বলেছে আমার আমার প্রথম প্রশ্ন হলো সরকারের কাছে ওরা নাকি একটা পারমিশনও চেয়েছে যে আস্থা বলে গ্যাদারিং করবে এটা হয় সারা বিশ্বের মধ্যে বড় দিন ক্রিসমাস ডে আমি দেখেছি এখানে অনেক সাংবাদিক বন্ধুরা আমার মতো হিন্দু বাট আমি ক্রিসমাসের সময় বিশাল কেক এনে সকাল থেকে কাটতে কাটতে বিকেল পর্যন্ত আমি কেকই খাই হ্যাঁ বাট মাই রিলিজিয়ন ইজ হিন্দু এটা অনেকেই করে অনেক আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরাও বলে দাদা ক্রিসমাসের একটা কেক খাওয়া হোক আই নো সো মেনি আই ক্যান নেম অলসো তো সেই দিনে একটা আন্দোলনের জন্য এরা ডাক দিয়েছে এই আন্দোলনে সরকার যদি পারমিশন দেয় তাহলে ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে কি অবস্থা হবে কালকে দুর্গাপূজার সময় কোন একটা সংগঠন বলবে আমরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড যে দুর্গাপূজার দিন আমরা আন্দোলন করব আপনি তখন কি সিদ্ধান্ত নেবেন আই এম কোয়েশ্চেন সরকার যদি না জানে সরকারকে সতর্ক করছি প্লিজ ডু নট ওয়াক ওই পথে আপনারা যাবেন না আরে খ্রিস্টান কি শুধু এসটি থেকে হয়েছে ওবিসি থেকে কেউ হয়নি বা শেডিউল কাস্ট থেকে কেউ কি আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি একজনও তো থাকবে জেনারেল ক্যাটাগরির কোন লোক খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেনি কেন এইগুলো হচ্ছে বলছে যে জনজাতি সুরক্ষা রেগার পেমেন্ট হচ্ছে না সরকারকে গিয়ে বলো PMAY প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় মানুষ সেকেন্ড কিস্তির টাকা পাচ্ছে না গিয়ে সুরক্ষিত করো সরকারকে বলো
প্রায় 7 থেকে 8 লক্ষ বেকার ত্রিপুরায় চাকরি পাচ্ছে না, শিক্ষিত বেকার। সুরক্ষিত করো, সরকারকে গিয়ে বলো। এটা আসলে কিছুই না, এটা হচ্ছে কি মানুষের মধ্যে মানুষের বিভাজন। আমরা দেখব, আমরা আমাদের পক্ষ থেকে বলছি যে এই বিভেদকামী শক্তির সঙ্গে কোনোভাবেই আপোষ করতে নেই, তাদের সাথে কোনো মতেই পা বাড়ানো আমাদের উচিত হবে না। ভারতবর্ষ এখন সেকুলার কান্ট্রি, বিশ্বের মধ্যে আমি কালকেও বললাম, সারা বিশ্বের মধ্যে ভারতবর্ষকে কেন মানুষ ভালোবাসে? ওয়াই? এখানে তিপ্রারা আছে বলে এরা ভালো পায়, বাঙালিরা আছে বলে আমেরিকার মানুষ, ইউরোপের মানুষ ভারতবর্ষকে ভালো পায়। They love this country as the largest democracy, as the secular state, ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে এই দেশটাকে মানুষ ভালোবাসে। আর এইটাকে নষ্ট করার জন্য যতদিন সেকুলার থাকবে, নো ওয়ান ক্যান টেল যে এসটি সার্টিফিকেট চলে যাবে, যে যার মতো করে ধর্ম করবে তাতে সার্টিফিকেট যাওয়ার কি ব্যাপার আছে? দিস আর অল নেক্সা। মানুষ মানুষের মধ্যে বিভেদ সরিয়ে দিয়ে ভোটের রাজনীতি করা হবে না এইভাবে। ইট উইল নট ওয়ার্ক। এবং আমরা কন্ডেম করছি। প্রয়োজনে ইফ রিকোয়ার্ড গ্রামে গঞ্জে মাঠে সমস্ত জায়গায় এটার কিন্তু কি বলে বাংলায়, এটাকে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে। উই আর নট স্কেয়ার। জন্মিলে মরিতে হইবে, অমরকে কোথা কবে। যদি কেউ শাসক দলকে সমর্থন করে মনে করে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতার বিরুদ্ধেই সে যাবে, এটা হবে না। ইট ক্যানট হ্যাপেন লাইক। এগুলো বাস্তব সত্য। সত্যের জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের এই ধরনের বিভেদ যারা সৃষ্টি করতে চাইছে, এদের সঙ্গে আমাদের আপোষ করা উচিত নয়, তাদের বিরুদ্ধে যেতে। রিজার্ভ ক্যাটাগরি, হোয়াট ইজ রিজার্ভ? আমি নিজেকে যদি আমি রিজার্ভ ক্যাটাগরি মনে করি, ডু ইউ ফিল রিজার্ভেশনটা এমনিতেই হয়েছে ভারতবর্ষে? হোয়াই রিজার্ভেশন ওয়াজ মেড? আমি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, হোয়াই রিজার্ভেশন ওয়াজ মেড? রিজার্ভেশনটা তৈরি করা হলো সমাজে যারা বুদ্ধিমত্তা নেই, লেখাপড়ার দিক থেকে যারা পিছিয়ে আছে, আর্থিকভাবে যারা দুর্বল, তাদের টেনে তুলতে হবে। অথচ বর্তমান সরকার, আমি বলবো এই সরকার, তারা কি করছে? হাইকোর্টের একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট রিক্রুটমেন্টের, এটা 2021 সালের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এবং রিক্রুটমেন্টটা হয়েছে 2022 সালে। যখন লিস্টটা আমার কাছে এলো, আমি দেখেছি, আমি অবাক হয়ে গেলাম। ইদানিং কালে আই কালেক্ট দি ইনফরমেশন এন্ড আই আস্ক, যেখানে রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে, প্লিজ গিভ মি, আই ওয়ান্ট টু চেক দ্যাট হোয়াট গভর্নমেন্ট ইজ ডুইং। এতগুলো জায়গায় আমি দেখেছি সিলেক্টেড এগেইনস্ট এসটি রিজার্ভ পোস্ট। কে পেয়েছে? সাম মিস্টার সে ববিতা পা। ওকে, তারপর এখানে দেখা গেছে সিলেক্টেড এগেইনস্ট এসটি রিজার্ভ পোস্ট। এই এসসি এসটি রিজার্ভ পোস্ট গুলোকে ডিরিজার্ভ করে অন্য ক্যাটাগরির লোকগুলোকে নেওয়া হচ্ছে। কারণটা কি দেখানো হচ্ছে? বলছে সুইটেবল ক্যান্ডিডেট ইজ নট অ্যাভেলেবল। একটা এসটি এসসি ক্যাটাগরির লোক, তারা কি জেনারেল ক্যাটাগরির লোকের সাথে কম্পিটিশনটা করবে? কম্পিটিশনটা হবে এসটি এসটিদের মধ্যে, এসসি এসটিদের মধ্যে, এসসি এসসিদের মধ্যে কম্পিটিশনটা হবে। হোয়াই আর ইউ রাইটিং দিস? অ্যাডভার্টাইজমেন্টে দেখানো হলো যে 15টা এসটি এবং এসসি হবে 60টা। রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে দেখা গেল 22 পোস্ট, অর্থাৎ 7, 15, 22। 22টা হবে রিজার্ভ। আনরিজার্ভে তারা
দিয়েছে আরো 14টা। নাও রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে বলেছে 50 জনকে রিক্রুটমেন্ট করেছে। when you have given advertisement only for say 35 people, why are you taking more number of people? এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টের সাথে কোনো যোগাযোগ নেই। এবং আমি খবর নিয়েছি, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার দপ্তরকে আমি জিজ্ঞেস করেছি, এসসি ওয়েলফেয়ার দপ্তরকে আমি জিজ্ঞেস করেছি, এই যে পোস্টগুলো রিজার্ভ করা হলো আপনাদের কোনো অনুমোদন নিয়েছে? কারণ আমি কে, হু অ্যাম আই টু টেল অল দিস? কারণ দেশের মধ্যে আইন আছে, দেশের আইনের সাথেই ত্রিপুরা রাজ্য একটা আইন করা হয়েছে, দি ত্রিপুরা শিডিউল্ড কাস্ট এন্ড শিডিউল্ড ট্রাইব রিজার্ভেশন রুল 1992 as amended up to May 2007। কি বলেছে? যে কোনো রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে রাজ্যে 31% এটা এসটিদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং 17% এটা এসসিদের জন্য থাকবে। বাই চান্স যদি এটা রিজার্ভ করতে হয়, সেই ক্ষেত্রে ডিপার্টমেন্ট অফ শিডিউল কাস্ট and Department of Scheduled Tribe may accord concurrence for de-reservation। এই কনকারেন্সটা নিতে হবে, না নিয়েই করছে। তো রাজ্যের মানুষের জানা উচিত, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও জানা উচিত যে এইভাবে আপনার প্রশাসন চলছে এবং আপনাকে না জানিয়ে, হয়তোবা আপনি না দেখেই সিগনেচারটা করছে। অনেকে বলে না যে ফাইলটা গেলেই আকাশের দিকে চেয়ে সাইনটা হচ্ছে। আই ডোন্ট নো, যদি এটা হয়ে থাকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করব, আপনার সমস্ত সচিবদের দিয়ে, মুখ্য সচিবকে নিয়ে আপনি মিটিং করুন, ইউ রিভিউ দি সিচুয়েশন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের ডেকে আপনি জিজ্ঞেস করুন কেন এটা হচ্ছে। কারণ এই অ্যাক্টের বিরুদ্ধে যাওয়া মানে when people will go to the court, ইভেন মুখ্যমন্ত্রী সেখান থেকে ছাড় পাবেন না। আই এম টেলিং। আমি আজকে রাজ্যের মানুষকেও বলছি, যারা বঞ্চিত হচ্ছেন, বেকাররা যারা চাকরি পেয়েও যাদের প্রমোশন হচ্ছে না, সেই সমস্ত বঞ্চিত মানুষ যখন একত্রিত হয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও যখন কোর্টে যাবে, হি ক্যানট এস্কেপ। আইদার হি ডাজ নট নো অর হি হ্যাজ টু নো। ওনাকে জানতে হবে। যতন খুলুমখা খাবাই খুববাইনো आं दिनै जों आसगलायमानि कारन ओंखा जों 25 तारिख डिसेम्बराव जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा नि तरफ থেকে কাইসা রেলি কারিলাইমাनि कारन ओंखा जों चिनि हाव तो गोबां धर्मनो तैबै हिंनाय बरक दङ। ओ धर्मनो तैबै हिंनाय बरक रंनि बिसिङाव जतनिसाय जों नुब्लायखा चिनि बुकुम बारा बरक रंनो नबै टार्गेट खायै चिनि धर्मनो नबै नष्ट खायानि चेष्टा नालायो। ओंखे हायके जों ते कायसा नुब्लायमानि ओंखा जारा ख्रिस्टान ओंगै थांनाय बरक ओंखा माइनरिटीआवबो फायो। ओंखे माइनरिटीनि फेसिलिटीसबो नावो। ओंखे कुंबारा ओंगै एसटी कोटानोबो बरक यूज खाई तंखा, यूटिलाइज खाई तंखा। ओंखे गोबां मा जायगायाव नुजागो एसटी कोटानो बरक मानसि गोबां नालायखौ उइ तंलाहा चिनि मा थाइनो बरक से नालाय उइ तंलाहा। ओंखे चिनि उ रैली नो खायमानि उ प्रोग्राम नो खायनि चिनि उद्देश्य ओंखा बरक नो जों कायसा मेसेज रवानि कि कायसा जेहेतु नों तो चिनि धर्म न हाजाग्लिया, चिनि संस्कृति न हाजाग्लिया, चिनि परम्परा न हाजाग्लिया हिनो ते आलादा न नोंहा नावै थांलाहा। ओंखे ओ आलादा धर्म न नामानि जेता सुबिदा दङ बननो नों तैयै तंगै जासिबि निने आसल धर्म न नों हाजाग्लिया। ओंखे चिनि आसल धर्म न चिनि आसल तमं चामं कृष्टि संस्कृति न तैयै तंमानि बागैसि जों तो शिड्यूल ट्राइब नि फेसिलिटीज मान। ओंखे अमनो जे जों कृष्टि संस्कृति न तैयै तंनाय बरक न मालांथ जेहेतु निरक सलाय जागै थांलाहा। ओंखे सलाय जागमानि धर्मनि जेता फेसिलिटीज दङ बनो निरक नालायसि। जों कुनो धर्मनि बिरोधी सामंखाया जस्ट कायसा अमरसि कि कायनै सुबिदा ताना दे, कायसा नो सुबिदा ना दे।
যদি সি নং ST কোটা নানাই হংকে জানি যা কৃষ্টি সংস্কৃতিনি নিয়ম রীতি ন তুই তংবাই ওমো কাইসে जों অব খায়ানি নাইউই তংবো হংকেতে কাইসা ওমো শুধু চিনি ত্রিপুরা হাসতে ওয়া ওমো ভারত হাকতরনি যত হাসতে ওনো जों খাইউই তংবো আসাম সরো খাই বাইখা মহারাষ্ট্র সরো খাই বাইখা রাজস্থান সরো খাই বাইখা চিনি হংকেনে जों 25 তারিখ ডিসেম্বর খাইনাই খাইউই ओमनो तो डॉक्टर कार्तिक उरांगजी आइगिन पार्लियामेंट उकॉग्नो तिसाखा प्रेसिडेंट नो बुजमा खाई रोखा उकॉग्नो तो यू मेमोरेंडम रोखा अपन कचारो उमो इम्प्लीमेंट अंगमालिया ओंखे ओ मैटर न जों हाय हाय तेवाइसा तिसाब लाइफिनाय जतो राज्य वो हास्ते वो जों काइसा सम्मेलन बखायनाय रैली बखायनाय गोबांमार हास्ते वो ngै थांखा जे बाकी तंनाय रो जों खायनाय बनो खाइबाय परे चिनि अरनि स्टेट गभर्नमेंट न बुचुं रनाय चिनि गवर्नर न बुरनाय ओंके जत्तो बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनो बुचुं रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खाइमानि चिनि बुकुं बारा रंनि माथायनो नारगानि बागै चिनि जनजातिनि समाजनि मोरल वैल्यूज कृष्टि संस्कृति न नारगानि बागै जे कक्ति सामानि बनो इम्प्लीमेंट खाइदिहि जों आसंनो साख्लायानि मुसुबुतिनि अंके जों जतो सामखायै दङ अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारि लायनाय सामखायै रेली कारि तै समालोचना खायलायतै बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनाय जों जतनो खाबाक साखे याप्रिसियानाय जों चंलायला हामबाय जतनो बायनि मुंते डेजिग्नेशन आनि मुंखे मिलन रानी जमातिया जनजाति सुरक्षा मंच नि कायसा कमिटी खालिजा आर कमिटी नि स्पोक पर्सन दहनाय प्रेस मीट थाइमानुखा जे प्रेस मीट आं बुंग तो सालिया सिनिवो आरो खरचा तंगो विकास तामन चाकमा रहितामन तंगो तेकेसे तंगो सिनि एसोसिएट प्रोफेसर जे मिलनानि जमातिया उनका एक्चुअली आरो आं दिनि आमन सिगां अनेक दिन खानाका माने बरन कासे बिब्रांत खायन थाङो जे बिब्रांत एक्चुअली अकक सानानि सकां जे जों ब राज्य बा जों ब कान्ट्रि बास खाय दं अबसिना बेलाय दरकार दिनै जों साइमानो इंडिया कायसा सेक्युलार कान्ट्रि म धर्म निरपेक्ष राष्ट्र जे राष्ट्र सारा पृथ्वीयाव बेलाय कम मंखा इंडिया अ भारतनखा जेकुनो धर्मनो तुई अ भारत स्नामजाक मनिया अ इंडिया स्नामजाक मनिया और धर्मनो तुई कोनो जातिनि जे बिनि कैटेगरी न खागजागिया मस्राय सेना सिगां सिना नंगौता कारण तां हिमालय जों इंडिया जखन फ्रीडम फाइमानिया गुलो चिनारो डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जेफरो बिनि जे मानथाय सकथायनि दै सिकिया अरो स्रायसे जे दङ जे एसटी कैटेगरी साबो ओबीसी कैटेगरी साबो माइनॉरिटी साबो अजा किन्तु स्रायसे सिजक गरो जों जिनि जे तिप्रासारक तो आफ्टर इंडिपेंडेंट जों इंडिया मार्च आफ्रो किन्तु कोनो अधर्म बा अमहे धर्म कोनो कैटेगरी जों खागजागिया कैटेगरी जों कायसेन खागजागो जे अरनि इंडिजिनियस बरक अनडेभलपमेंट बैकवर्ड प्लेस नि बरक नि किन्तु बरने एसटी नि कैटेगरी रोजागो गजा कोनो हिंदू ख्रिस्टान आदार्स फाइनानि कोके इनके ताबो जेनर संका जे ख्रिस्टान तो माइनॉरिटी माना नां बरक सामसा लास्ट बरनि प्लेसमेंट नायका जों कोनो धर्मनि खिलाफिया जों कोनो धर्मनो जों दिनाय खाया जों बरनो हामजागो बरनो साजागो होन रखसाव आजा आं सोंना मोजां हामसि जदि तिनिरो ख्रिस्टान नताङि जों ख्रिस्टान जों इंडिकेट खा तिनि जरे सान थाके माइनॉरिटी साबो माइनॉरिटी सान थाके अंके मुस्लिम माइनॉरिटी हिंजाब आर ख्रिस्टान दो माइनॉरिटी फाइकां सागाता माइनॉरिटी माने साबो संकालो आजा बुद्ध खातानि माइनॉरिटी निया बुद्ध जैन फारसी बरबो माइनॉरिटी ब्ले ताई ख्रिस्टान सिम इंडिकेट खाने ना तिनि जारा और कबमा दङ जे हिंदुनि फातारबो बुद्धिस्ट रो दङ बरदो इंडिया माइनॉरिटी गे बरबो तो माइनॉरिटी फेसनि मानो नांगो ताई ख्रिस्टान सिम आर बो ख्रिस्टान ले डुअल बेनिफिट बांखा कोनो आं ताबसदि खनाया को जे तिब्रासरो जे माइनॉरिटी फेसिलिटी मांखा आंगति खनाया आर तंगै दंगा बेले काहां कक्सि तिनि तिब्रासनि बिसिंगो जदि के माने दंखांखै अबचिन बेले काहां कक्सि आं ताव मुइदमानो जेफरो 2000 20 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
14-15 rogo ang TSF ni যখন প্রেসিডেন্ট নংপুরো ST রকসে উল্টা স্টাইপেন্ড স্কলারশিপ কম রেজাল্ট OBC রক SC রকে প্রফেশনাল পড়ান বগি আং হায়দ্রাবাদ স্টুডেন্ট যে ফরত লাং ফরসন অনেক ঘটনা বুংখা সেম কলেজও ST বাই OBC পড়ি হেবা OBC ইনকে পুরা কোর্স ফি মানো ST ইনকে মাত্র 38,000 মানো ইন বিটেক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়নে রো এটা জমা জায়গা বড় চিনি ST মিশন ফেলতে কম মাংখাসা মানে টোটালি যত জায়গা দিপ্রায় দিন সান্থাং কাঙ্কে ST ni reservation তাহিন সালাগে যেন জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ আচ্ছা আঙ্গরনো সিংনাম জগমসি নাইনে দিচিনি ও যে খ্রিস্টান রকনো যদি ST ni বাদি মাংখাইনো যে জনজাতি সুরক্ষা একদম সুরক্ষাং সিনাই দিবা আঙ্গরন জাস্ট কি সিংনাম জগমসি তিনি যদি ST বসে টং ত্রিপুরা রাজ্য সান্থাং কাঙ্কে 13 লক্ষ কাউ অমনি বিসিংহ যদি খ্রিস্টে যদি মনে খাইদি যদি আং মনসো কাতা 4 লাখ রংখা 14 লাখ বিহিন 4 লাখ মাইনাস করে বসে 10 লাখ টং इनके नों तो जखन ST नि जखन रिजर्वेशन को बाकी खाय एज पर पॉपुलेशन रेशियो इनके जखन माने एज पर पॉपुलेशन रेशियो जखन खाय थां पुरो निने ST को ता कमी थाने बसा इनके पर के सावरो जां खनाका जे सिन बुखुक मिरनने जमातिया बसाव ख्रिस्टान नोमा से ST नि फेसिलिटी नाय दंसिओ हिंदू रक मालियानि माने ST ता इनके जखन निने ST रिजर्वेशन कमी फाय इनके आं तमति बरो मूर्ख नमा हनाय निनी रिजर्वेशन को कमी फाइले ब्लेक बा बमो तो वांसना रंगलिया और इंडिया हा जे जागाव चिनी सेकुलरिस्ट सामने जों बनो सेकुलरिज्म हाय के जों सेकुलर कंट्री जों बास खाय अम धर्म बाय निनी आइडेंटिटी न और तुबुजा सराय सरायता आं बन टाइप संनाम जों एक्चुअली नोंकी मने खाय ख्रिस्टान न जदि बादि खायनो जे चिनी जनजाति की सुरक्षांना आं सानामो जों बरन जदि हिम्मत दं खांके जारा तिनी चिनी ST तो नॉन ST बजे कायजगै चिनी बैरो कायजगै थांमनि तां बरन बातिल खायमेयाव बिकज बोबो तो बिनि समस्त किछु बिनि क्रिस्टि बिनि जतो किछु चेंज खायखि गाबसा तां आमक नों डिमांड खायमेयाव इन खमरा दं खांके तिप्रासा बाय तिप्रासानो एकमात्र जागाव एकटा चक्रांत चलिउ दङ जेटा चिनी लस होननिबो आं नुखागे आं अ जागा बयनो दुस बेलिया तांनि हमाले जों नुखागे गोबां बरनो म जों गोबां पलिटिक्स नुगि फायखि कि त्रिपुरा जो आम हाइकुन समय फा आसे को जेटा Hindu, Christian, Muslim itu. This is the first time. Gang, kalau mau politician logo nuka, asa kayong berani yak jauh cin borong ni misingono, jara tabok tab koyo atau nai rok, cen nuka jemen Dr. Atul Songhai. Sini Honorable MLA Rampodo Songhai borong rok. Sini jepun jaga beran birut tamo tring nufrubo birut, tring gerai, tring ofruya, sini bosak bisi hap, omter kama controversial tu heke. Kau kalau jauh urban script Singapura bohano controversial tu heke, dab nagri emas ini. So mo chini borok chungno no tan soik lama kateri tomo haike ang wan so gam bagre jaramti wan sok nai ro moro kintu yakanan doka tangi male che ang te sana jago chini ya takuk tam sakma hamin mo bikas sakma ang sana mo sungo buddhist rogbo minority o thanan obra movement ma danai buddhist rogno bhana minority ma lang atan bagre buddhist also minority ge nung tabo sana ge state ni jata population ratio Mizoram tam khainin bro na Mizoram 10% যদি খ্রিস্টান ন খাঙ্কে বড় দর জন যত শিডিউল ট্রাইব ওয়াজ দ্য মেজরিটি বা মাইনরিটি মানে কারণ তাম্বা মাইনরিটি কা সংখ্যা লোক মাইনরিটি হিনজাগো এখানে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নি যে ST ni যে পপুলেশন রেশিও বসে তংসন কে বসে কমান 7.5% গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল নি ST ni কেটা মানে পপুলেশন রেশিও অনুসারে সে খাইছে স্টেট নি যখন পপুলেশন রেশিও হয় না মিজোরাম তাম না পুরো অল আনরিজার্ভ থানা হাইদা नागालैंड नों थांना गा अमो एकटा माने तामने बनो माने कोनो बेस लेस एकटा चिन बरन बिसिङाव कायसा चक्रान्त खाय चिं बाय जोंनो माने नागालैंड एकटा प्रसेस थाङि दं ने वानसोबो आं जे सिमान आस पर्यन्त माने जों कोनो आलादा जे माइनरिटी जे ख्रिस्टान नि माइनरिटी जों माइनरिटी थाना बागि साव माइनरिटी चिन बरक ताफसा जरा कोनो होनो जों फेसिलिटी आं मान नुगियाखौ आरो केउ बरक मान दंखायत काहाम आंखौ नुगियाखौ आरो जागावो जे ख्रिस्टान माइनरिटी ख्रिस्टानाव दुवेल चार्ज दुवेल फेसिलिटी दिहुन साव बर काले तुब थुंता अंके तुखा बर तु साबायतो बर दुवेल एकटा जन अंकरिखा फेसिलिटी दिखा आमदो तो कुछ करे केस गमो माने सुदा सुदी एकटा हयरानिनि एकटा लामा दिगि थाङै दं गाम बगै आंखाय मनो सावो जों जारा चिनि अ त्रिपुरा जो चिनि बरफ जों बर जे 25 तारिखो
je rally je dak khaimani oro anga sa kai borok asuk thanglak tangi himala chini borok sangkha pisno hamjaknai do chengoro jotono tongo joto dormon tongo secular country jehetu chemo jagao kebo dormo ma khainai o phona cheng ma khainai chuto kok sayable ge chengon bage ang wangso go chini borok o jagaro asung participate khaiglak aban biswas nongta actually niam kok saman thik jeta dormantorito acha chengki amno jotono saimano itihas saimano je tiprasalo ki chengka real hindu chengki real hindu bas chengai question ma khai cheng do no jotono saimano cheng kharo durga puja cheng mani agin sini chini saraswati lokhi hindu cheng mani am haino chini kha chin aso kristi chin niti jengka ke chengage sal talno khulomo chini wathopno khulomo lambrano khulomo oba chin culture oba chin tradition kun o jaw katal phai input khai because ching already no converted by hindu we are all the tanda hamne converted by hindu ching or convert angmani se hoyto keu boro christian convert hoyto keu boro hindu convert asak sidle goro convert khai chini kristi diten na kha na ya acha do ke has ko khang ya tab joto na youtube no kha ok common one jeta christianity o thang kai ni kristi ni niti rono yaka dekhe mana ok সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা আর जों সাইমানো তিনি ang Christian dong kaham samaniata তিনি খ্রিস্টান ধর্ম দङ se जों কবরনো পরিউ দংমন because bible je pro sejaka aporo kintu जों kintu কবরনো जों bahake pori जों bible sejamon yakol जों কবরনো जों sol botham আর যেটা চিনি কালচার চিন ট্র্যাডিশন যেটা রিসা হন্তু রিগনাই হন্তু সাবত কান কইলা जों नुगो ख्रिस्टान चार्ज थांपरो कानो ख्रिस्टान आमना प्रेक्टिस खाइ दङ अब बास्त अब आनि को बानो सामबे इज ट्रू अब ख्रिस्टान हामदों सामबोया हिंदू नासलेउ सामन को गया बट इज ट्रू कबुन तो कबुन मा साने ब्लेसिंग गाय इन द मीन्स अब या जे ख्रिस्टान हाबोनो नि कालचार भाषा कालचार नि क्रिस्टियानिटी नो पगै थांका अब तो सम्पूर्ण बुल एकटा व्याख्या आरता कायसा मा साने आगे चिनि कालचार बा जोंकि मैरिज कायजमनि पर जों सोशल मैरिज खायो सोशल मैरिज खायमनि पर ताबुक तामंखा register marriage ma khai means nang tabu je sakapon kaisa marriage certificate nang ma kare that means na जों legalize thangai to gan nang je ageni no kaijang mane tui amon tui dhone kun ko gyable na in the means obe je nang tabu certificate nam ka mane no nang je ni tamne bini ni culture no bani tradition no nang pogoi thanga obo to min khayable ka ngomono সম্পূর্ণ ভাবে মানে tamne bono singobo মানে practically কোনো touch kori tab sana thangkai gabama kok phayo jeta आगे नुखा अपन को बारो मासा मा सारा थांका क्रिश्चियन मिशनारिज रो तिनी त्रिपुरा जो एजुकेशन एमन बा फ्लाराइज होके अमनि बागनो तिनी त्रिपुरा जन के प्रसार इंग्लिश मीडियम पढिबु जे मिशनारिज नि थ्रु टु जों जे किसे एजुकेशन आन खाइ मंका अब तो बेले को कतो तिनी आं मासाओ जारा ओमति नि सानै रो जे तामने बनो अबनि अगेन्स्ट जे डेभलपमेन्ट खाइलिया ख्रिस्टान धर्म फाइसे जों जागाव डेभलप अंलिया चिनि क्रिस्टियानिटी नो यो नरजा खान सानै बसार जतन थांने इंग्लिश मीडियम पढि जा तिनी बुसुरनो इंग्लिश मीडियम पढि दङ बसारनो इंग्लिश मीडियम पढि काहाम एजुकेशन खाइया गय अम हारक तो सम्पूर्ण माने बित्तिहीन आरता कायसा मासो जारा आमतिने दो तिनी जदि अम तो कायसा पॉलिटिकल बेनानि पार्टीनि अंक नम्बर जों साइमन गाव जागाव तिनी साना थांगै चिनी विकास बाबू बाबू तो ख्रिस्टियान चिनी आता प्रमोद दियां ख्रिस्टियान निनी शुक्लाचरण नुवातिया ख्रिस्टियान ओंखाय आं जेसिमा मदे तो मैक्सिमाम ख्रिस्टियान ओंखायनो केनसे खालि तामने अवस्था बरनि ओंखाय अब जों साना नाया आं आसा खायो बरक बे बरना एमन एकटा थांनो सगिनाय साना थांका ताइबो दङ चिनी पातालकना जमातिया तिनिबो सिरिं हा एमन ख्रिस्टियान जेता सान देंखा फास्टिं दंनाय जा माइसिसे दंनाय जा चिनी बाय कविता एमन ख्रिस्टान ताई गरे बरन बडे हासागो तिबासना मिसिङो जे ख्रिस्टाना हामजाकनाय तिनी हाजागो निनि मकल बसकांगो फाइ अमाके साइ दङ अम तो सम्पूर्ण माने तामने जों सिं दंजाने कक्या बाट साइमिया ताबो बाहिं का आगे खां आम दिनुगो ताबो का एमनेते देवाली काली फुजारो आं तामना प्रसाद बामा नुगो तो साइमिया ताबो कन्भार्ट दं थांगा साइमिया ता तो आगे खाय तिब्रासावो ख्रिस्टान रहते काहाम करयाबो आं काहाम कने साइमानो इभेन अब तो एक्चुअली सान थांगा कायसा चिनि बिसिंगो जता बयनि हाव आगे खनामा हाय नुंगमा हाय जता हिंदू निनि ख्रिस्टियान नो कायसा चक्रान्त खाय एकटा तामने बनो दांगा खानि एकटा चक्रान्त एकटा चलिबुइ दंनि आं वंश आर जों नुगो आगिनि सिमेनो ओ कयजना जे लिडारशिप सब समय ख्रिस्टाननि विरोध सब समय ख्रिस्टाननि विरोध
Enggak Kristen biru, obo to mau agini cimen cokor dah solid hai kintu. Ke dini enggak obo bro, kisu nak kisu agi to sajong sau cini rampo to sar agi to sajong sau ex menteri. Tahu ke? Tek kau ni boron dol thum diwoi, press rau to kasar na, sak ma ranoti hege. Sak ma already Buddhist, ha? Buddhist tadi minority yang ni sah Kristen tu dia minority kan kan, ha? Boron sakit kian cina bahagian dosa, awak kel bercukti. Ke nini population je already ni komai tangan no, nengmuni reservation ke boron pakop bari nasa. Dunia ke wang sok tung sengke wang sok tung reservation je bahagian bari na, komai na cinta kaya tu. Omo ki jong jatin bagi ki surukha monjong ka. Ah, saus tong khai di non ko STB kajar no cancel khai di ang tam cancel khai mi je poro age uses go chokar tong poro DSF ra andon khai loss korno sung ST no cancel khai di it's a big achievement ah in the means of je nang ni phan tong ne tini sarkar tong ne একটা nang mane tam ne bono kaisa সংবিধান তো kaisa basic bino অধিকার tong ble কিন্তু all model na frame no change khai me ya 이거 어머는 능바게 change खाने वांग सोगो दिनो जागाओ একটা বড় ন হইরানি খাই একটা গুড ফ্রাইডে হয় দিনো সরি ক্রিসমাস দিনো যেটা বড় দিন কিন্তু সারা পৃথিবী সাইমানো অম হাই দিনা তান বাকি তিনা আসতো বলো যে গ্যাদারিং খানেনি অমনি পিছনে তাম কারণ তংসাল একটা কারণ তম যেটা তেপ্রাসার না একটা মানে তাম মানে বনা চক্রান্ত খাই কাগলাই ন ডিভাইড খানেনি বগি একটা চক্রান্ত চক্রান্ত তাকলাই দি অবানি কইমু অজনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ন শুধু টার্গেটটা মক খ্রিস্টান S3 সার্টিফিকেট ক্যান্সেল খাইয়ে মানে রেনা নাবো সিন টার্গেট কিন্তু বরং টার্গেট তো তং সাইমি আছে তাবো সুরাতি ব্যাকলগ পোস্ট বসে তং S3 তো অংমানি মাত্র S3 নং তমানি ইয়াগুলো বো তিনি প্রায় অ্যাবাউট 50,000 ক্রস মানে 50,000 উন্নানি দিকে থামি তং 30,000 অলরেডি ক্রস নি থাকা ব্যাকলগ পোস্ট চাকরি দিলাং জায়গা আকক সাতাং সায়াং তিনি जों প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট চাকরি দিলাং যাবো প্রত্যেক ডিপার্টমেন্ট চাকরি দিলাং কিন্তু রিয়েলি ফুলফিল নি তং S3 31% 응자게 gitu 인땡가 kokati sayang sabro omo to সম্পূর্ণ আনি কইয়া নিন কইয়া তো নুই তং বলেনা গা omo actually তামনি সানা omo একটা মানে চেয়ার একটা থিং দমনি হা গা বহাই এডুকেটেড বড় রক দিলে তং কে চিনি সমাজের এডুকেটেড সামনে তাম মিনিং তং সালা আম তো ওয়ানসো গবো অবরং শুধু বই পড়ি এডুকেটেড নেই বাট রিয়েল যে গ্রাউন্ড যে এডুকেশন বা এডুকেটেড নি ফাইনে র অবর অম হাই দিন তং কে চিন্তিনা জায়গা থাংলা খামো ও জায়গা চিন্তিনা ওয়ানসো গলা খামো ang wang sok mahal nang obviously ang besi educated huna musun ya ani fundamental bang kok saya ka boron ga ko fundamental ka right to itu basic right to or basic right nang change khain dia ngai kabang ma teng sama nang je sama department wise kabang ma tong department wise te gini je check khai den ka kono department of fulfill khai je jesa je ST rong ni chini ko reservation of fulfill khai je go or to সম্পূর্ণ ভাবে সুনু গই দङ কাইসা জাস্ট ইন বরন কাইসা তামনি সানাই বনো ইকো ko election boitor ni parna haita 2024 kaisa election boitor ni parna bai kaisa policy khaita man hayo srai sai chungmu jor bharat kha dormo niropekh rashtra oro kotal kha sane moto ani musungo ni musungo na কোনো chances bitre arobo tirpara joni laibuma sara india ni je bin raj mane je constitution sejaka or framework go om hani কোনো speech kare অমেন কোনো স্পেস করে এবং আর কোনো ত্রিপুরা হাই জায়গা নাগাল্যান্ড হাই জায়গা নিনি মিজোরাম হাই জায়গা থাঙ্গে যে মেঘালয় হাই জায়গা থাঙ্গে অ নর্থ ইস্ট কিন্তু অম হাই খাইনি কোনো স্কোপ মাংলা আর যদি খাই দं থাঙ্गे आं কাহিন কক মাসাव जों बर' কাইসা কক सावता मर नायगा 6 मास पागलनि सामने बर' रक थैनान दिगि थांनि दंखा आं मिया काइसा यूट्यूब नो खाबालाय नायमा मोनखा नरम जतन सिनिना दा जेखा जतन सिनिना बकासे मो रिप्लाइ दिखा एमन रिप्लाइ दिखा मानसिखौ ठीक मान बिनाबो आरो जों S नि सार्टिफिकेट दै दं ताम खायने S नि बो जों 0 S नि बो जों 0 नि थाम खाय दिनै S नि जों ताम लासि एन्जय खायमा को साला दिनै S से फुलफिल खायजे गया दिनै दिनै डाइरेक्ट एडिसिओ जेटा 6 शेड्यूल एरिया वो फंडिंग खायजे गया अबखे जनजाति सुरक्षा मन्त्रनि डिमान्ड यंमाया दाबखे नों शुधु S फेसिलिटी जानबासिम बिनि जनजाति सुरक्षा मन्त्रनि डिउटि सिनाय एडिसिओ आं फंडिंग खायजे गया कक साल सानाय आव सादि चिनि बुखुक रन चिनि अंको मिलननि जमातिया न मासो भांमा जागो चिनि तिनि बुखुक सं रेप खायजे गय दङ चिन बर'रा गुबुन जाति खायजे चिनि जिमु खायजे मबो तो जनजाति सुरक्षा मन्त्रनि एकटा सामुंब्ले
और खाताय कतong mangla শুধু একমাত্র চিনি বর্ণ বাহাইকে চিনি বরক বাইনো একটা সেগলুক দংনানি ওরা চিমিন সে চিন্তা ধারণা দংলাইসুয়া বইনা খাতায় পাইলি আছে খ্রিস্টান বা ধর্ম আঙি মানো তাকে ধর্ম আঙি থাঙি মানো কারণ ইন্ডিয়া যেহেতু সেকুলার এন্ড ডেমোক্রেসি ওরা কোনো পলিটিক্যাল কক নং ডিভাইড খেমিয়া রিলিজিয়াস নং ডিভাইড খেমিয়া বরং ও মাই জায়গাও দংই जों কিন্তু ওয়ান সক লাইক নকে তা মনে শালা আর তাই সালেমা হয় যদি ইন্ডিয়া যদি হিন্দুস্তান মানে শুধু তামনে বনো হিন্দু রাষ্ট্র যদি পরিচয় থাকবে তিনি जों কিন্তু ও জায়গা দङ তিনি जों সেকুলারিজম ডেমোক্রেসি দङইছে जों কিন্তু ইন্ডিয়া তিনি অনেক কিছু কাই দङ আদারওয়াইজ ইন্ডিয়ানো বই এমন ভাবে সাকামো যেটা ইন্ডিয়া অমন কাইসা ধর্মনি রাষ্ট্র কাইসা ধর্মনি রাষ্ট্র কিন্তু তিনি ইন্ডিয়ানি যে অদা ইন্ডিয়ানি যে মর্যাদা অনেক কিছু দङ তানবই একটানি কারণ ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্রড ছেন বাই কোনো বসুন তিনি কিছু কিছু নেতার পাওয়ার ফাইকিয়া কিছু কিছু এমএলএ খানে বরকনো ও পাওয়ার মিসইউজ খানে নিদিকে থাঙै দङ अब সম্পূর্ণ মকতে কুনিয়ামো গমানানি দিকে থাङै दङ গমাকে তো চলিগলা বলে না রাষ্ট্র দেশ উনদিকে চলিয়া বলে দেশ যে জায়গা ফান্ডামেন্টাল বিনি রাজ দङ ও জায়গা দেশ আরামখন চলি থাङै আর আশা খায় কোনো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অম হাইনো কোন বিল পাস খাইমাংলা अब অনেক ইস্যু কতর অনেক চিকন মিকন ইস্যু হবো আমার শুধু ত্রিপুরা ইস্যু হলে কবার সারা ইন্ডিয়াও তো হাই গম জায়গাও তামিলনাড়ু তাম খাইনে না কেরালাও তাম খাইনে মসুর ত্রিপুরা যাও ফাই ওর মান থাম নেতা ও তেকেসা মন্ত্রী মানো হি ওয়ান সমনা আ জায়গা তংলাও যাবো মানে ত্রিপুরা সনা হামিয়া সাইদা মন্ত্রী মানো নে ও খ্রিস্টান হামিয়া সাইদা মন্ত্রী মান হি ওয়ান সমনে অব জায়গা তংলা ন্যাশনাল ইস্যু খাইনে লাস্ট আশা খাই আবার মানে গুজব একটা বরং একটা তামনাই ও চিনি সারবিদ সামা হয় মো কিছু কিছু নেতার তাবো কিসা হাইন কিসা নিজের ফোকাস খাইয়ে বস কাঙ্গা টিকেট দামানো অমতির একটা চিন্তা ধারণা অমহারণ বলেন অমতি তো কিছু কিছু নেতা বলেন আর আং তাই সাকাবাং মা বিজেপি খ্রিস্টান কমন দङ মুসলিম দङ হেদবা ইনকাই আবরণ ওয়াং সনা মুসলান দাও নানি সার্টিফিকেট কেন খাইলে বে দাতি লেলি দङ হেদবা ও চিনি মন্ত্রী বিকাশ হতে বাইলে শনথু প্রমোদি হতে বাইলে শনথু শুক্লা সং তো মন্ত্রী তো দূরে থাক পাইকে শেষ অরণ হকায় বড় মানা বাতায় ইনকাই অমন বাগাইনো আং সানামো সঙ্গ যারা রুলিং পার্টিও দङै রক বরক অমনি এগেন্স বা অমনি গো কক সানান দরকার কারণ সরকার বরকনি যে মন্ত্রী এমএলএ এনকা বরকনি সানাंगौ কাজে চিনি অমতি মাস কেন হনায় ওই যেটা ফান্ডামেন্টাল রাইট দङै অবশ্যই अंनाय আর অম কোন দিন বরনব সাকসেস বংলা অমজাস একটা হাই বরন খয়রানি খাইন দিকে থাং দङ দাসে সাকসেসফুल নেনंबाय हाय सम हारो हदा समाजनि बर बसं जतन ताबो शिक्षित दङै फाय म आगेनि ओ तिप्रासे दम सियाम हाजा करिखा ताबो जतन एजुकेटेड ताबो हदा फान हंतो समाज फान हंतो चिनि सिखला र जतन ताबो युथ कामर जतन एजुकेटेड जों अ जागा दङै चिनि एजुकेशन चिनि एजुकेटेड चेर र जों अ जागाओ কোনো মোটিভেশন সাপোর্ট খাইনের মতো বিয়া আর মহাই একটা তামনে বনা আনঅর্গানাইজ অর্গানাইজেশন দক্ন বরক সমর্থন খাইয়াবানি দৃঢ় বিশ্বাস নবানি বিশ্বাস নব অম বরক কোন দিন চিন বরক जों সাপোর্ট খাইমানি এবং খুব খাইগলা आं एसे ख्रिस्टानि सामानिया हिंदू बन खाया जों कमा कक सालायब्ले हिंदू बाहाय आं खाबा जों ताब सान थाका अबनि चेट्रक नायखा गोबां फायनाय हेसि चेट्रक नायखा गोबां फायनाय जोंबोथ हिंदू अरिजिनल हिंदू याब्लासो आं खाबा मासाव दाखि न मासाव ताइसन सामनो हाय माइनरिटी जदि ख्रिस्टान जदि दं हंके माने ख्रिस्टान जदि माइनरिटी और हने हंके तांनि बुद्धिस्ट मा रहे आं साला हा ओ शांति विकास सकमा बनिज बुद्धिस्ट होना हा बुद्धिस्ट कतंग माइनरिटी फायांनाय बट सावजों कुन धर्म नासलियान सबले नासलियान नोंबो तो माइनरिटी थाना क्लायो ख्रिस्टियान बुद्धिस्ट जैन फारसी ऑल आर माइनरिटीज इगे नंतांगै नंखाय थुरु तेब्रासर ख्रिस्टान जिम टारगेट खायनासो नों बरनि क्रिस्टि कालचार दंसिसा हा गो अमतो सम्पूर्ण एकटा तें साकां चिनि ओ गो सामहाय निजिनिखाय नुगिया बयनिखै नुगु दं हाटा अमसिबले गबा खायबेरिता बुद्धिस्ट न केन्जा खायबेरि ताइ ख्रिस्टान जिम केन्जा खायनासा गबा एसटी मात्र ओ दंनाय 7 लाख र दंनायता गो 31 जागाव 15-16% खायनाय एसटी रिजर्वेशन नाला जाफरो हा बरनाय मानसा गा अमन निजिनि याखौ निजि तान दंनाय हाय क्लाय दं एकदम मान सम्पूर्ण निजिनि याखौ निजि तानै दं बस गम हाय बयनसो वास कुइ माले अंके बयनि कक बा बयनि चक्रान उ बर उड़ीसा थां फायका मुंदाराव माले फेका
mundaraba jong suidong phagya ST jeng ST thing dong constitutional solid mane right jeng ST but we are not like this ya jeng kha chini সম্পূর্ণ chini একটা জাত দङ জাতি দङ mo jeng Tiprasa bijong ni যেমন জাতি দङ ha naga dङ জাতি jeng Tiprasa ba jeng constitutional একটা right jeng odaga se jeng ST chini identity ya ble ST bo chini identity amo sai sang nang jeng ka ST ne chini identity ha ma dong ja goi jeng ko amne sai dong jeng ST chini identity ya scheduled tribe ki chini identity do ba chini identity ka Tiprasa go omo busia kono busia mo among ka religion is not identity Christian ka sa dormo si omo chini identity ya chini identity ka Tiprasa arang te sengam tabu kamo boro dong Gnostic Hindu no mania Christian no mania Buddhist no mania kamo boro dong apa amon kan bo category di sesan ka ha amon bo kan liling senai ta ka kun mai azab han juble bo sang tha ka ngam ti boro kamo to mon sa akun dormo mania sana kamo to no bono boro sine bin dormo nir ngo kun health mari ha juble ngo dormo bai kuno o India o Bharat bo so ba Tripura jo dormo bai kuno ni caste system no to hai meya ngo bini all din agini to je prani jotoni chini man thai to ST to OBC to general to ngo omo to ni identity ya bole anggaman so barbar जों अमो से खाया नांगो जरा Tiprasa ro kumun jati bai ba kumun non ST bai kaja khangte ST ni फेस्टे ताना नांनाय अबो सारा नांगो तिनि संग कक पासो अ जागा तिनि उल्टा निजा ताना नाय bai सालाय दं आ निजा ख्रिस्टान दो ख्रिस्टान नंगै ख्रिस्टान आते फेसिलिटी मांखा ST नि फेसिलिटी मांखा अबो सिन प्राउड न नांगो देसो हा अ बुखु निमरं लानि सो आचे निन बरक ताकासे फेसिलिटी मांखा बिनतान एलर्जी निन तानि दङ बो India government bo facility nai tongo obo to chin bai gorbo singani ko chin bai khusina se ko nangke bota mane bo Tiprasa na kaham na ya hasi tar mane bojong jatini kaham na ya ba strai se chumtini nugui tong strai se amon sanam sung mono sahana mo sungango media ni bisinti no bai milon om haida go sung ya priya khai tong khani sawo borono khoy ni khaya tong khani sawo mo hai power politics mo bosor bosong thanglo wan sa ta bo thang general fanangka ba OBC panka Christian ka baki minority thangba ha tab general jodi general ro Christian phagata ang waso tong ha general am tiro Christian ka Manipur kan ba Christian phagya baki minority ha thangba ha bo minority facility mansa ata do wansa masa ta wansa no mane gota Bengali phanka bo jodi mone khadi tab Christian thangka ge bini bo to all the saha romnarita boki minority facility man kam ti diba jeng to ang teng sagale dor mo bai kuno kas mo identity ya dor mo kaisa mane Christian dor mo ba Muslim dor mo Hindu dor mo religion si mo identity ya ka identity bai no je jago ni kas no ni ngo identify khai ngoro to respect khai gotes to in the means of ya je ang ara hani hai 14th century lo thangai ang te klai thangpinai obo to ni able ngo bo jukti সমর্থক কোন ফন করে baseless একটা পয়েন্ট টি ফেকে যে পয়েন্ট হবো চিনি বর্ণ হয়নি খাইনি চিনি বর্ণ কাছে একটা তামনাই বনো নিজে বাই নিজে ন জাতি মানে বেড়াবেদ খাইনি বাই একটা চক্রান্ত চলিত মাইতা আমাকে আং সিংনাই আজ কয়নামো সঙ্গ চিনি শান্তি তামজান চাকমা আমারও আগে নিজে সিনিগে আং সাবো আং বর্ণ ফাই কোন গ্যারেন্টি করে বজেও ইন্ডিয়ানি ন কোন গ্যারেন্টি করে হেসি হাতার হানো ফাই অরং তো হইমানো আমতে উমামলে গম্মা তো আমতে সার্টিফিকেট ডুয়েল সার্টিফিকেট ঠিক নয় র অবশ্যই সার্টিফিকেট মা খাইনা মেচিনি এলওপি সামা Tongodi nang aso di jongrati suruka monjo khaina mo jung kai bodar thing pahara ri tongodi protect din habui tongo Tiprasa goro Bangladesh habui dang tai nang abo suruka ri meya ha om khatang kok seme ja kok these ban na ST je jago tini ADC ro rang funding khaije gya ha law funding khaije gi tongo obo ke sanan ban bukho kun phang kare ha certificate cancel khare keno jongrati suruka thang sinai ta thani khairi di na ge no ha dabuya mah mak lekdom seng haing bul jiru ama ang haing tang sana klayo 500 taka dilang tangi cai tungo antam dokter certificate ni oh dabuya bai se utor le pai le khus ha bo jaga boro tai chingaro sam sogis na sala oh dabuya masa bai pai khubro aram nini chini saram podo song sar mah no bono to edition bu haba ge tar tongle এখন moto sar mah nun kai om hai ekta মানসিকতা তৈরি আগামী দিনে বড় নতুন ভাগে ডেভেলপমেন্ট খাই মানে চলো 21st century dong jadi oh jaga thang dong kan ke chin main bor thang chhe ni abai kaji ang hano yakun sing se yakhi atong an chawo mo ko sa wan sa ko bai chu kan gola nak bondo khai tong ne chawo mo sani sa dong sekang ang bo
borokni jonojati suroksa moncho hinai je kaisa borokni সংগঠন no ang nukha sara Tripura o tam Christian tam Hindu jotono isuno tino kok salai maro nukha naroni channel ni ngainai maroni o jonojati suroksa moncho ST no Tripura hawo Tripura sani bisang ST jete Christian tongnai ST ni cancel ma khainai naine borok jeta andolon ba tisau ba khainai ni bagi boskango thangtong boni khaimani jagao jeta or bukhukjuk milon rani jomatia khoroksa sikrung rengkrung belaino university ni khoroksa phrengnai jekungeinai belaino angbo saksak proud feel khayo khoroksa omotoi bukhukjuk chini among the jomaitani bisingo satengai nei tongmani bagai pia bini je education tongmani bai bojeta afro ok press meet khaimani nai ni khangke day and night fer mahai horbai sal phelai mahai ke nukjaka bahai khangke bo tabo Tripura rajyo suroksa moncho jonojati ni phangthong je phanongthong samaj society tabo chini borok thinangni chini future ni sikla sikli ro drug chawoi kefek manai chawoi kobang HIV kphawoi lama koroi kobang man thina lama thang tomani bono mathagna ni hanai borok jodi o movement na khlaina ni saklai khangke milorana ni bukhuk wo o kok ongka kangke balai ni borok ni prosongsa borok ni lobmung bo man khamong piak tini o media tama MLN thung tama neta tama joto society joto jagao no tini nukha bono feedback reaction romani nukha belai no tam hosnai lasima sungsa hai belai no kok bo tamo lasia de poder ponukha abani ba ang feel khayo je ase angu kaisa jomaitia somaso angu kaisa ani bo sini mongui tonginai om hai khlaine nukjagene ani bo kaisa obono sana ni musugo bo Christmas ni salo boro Christian no ST ni cancel khaina ni sathani bo boro all Tripura boro phainai boro gathering khainai astabol nakhlawo pia Christian rokto amono borok sajai nangi tonga pia abono sajaya Hindu hit jeta tin Tripura sabise tongnai borok puila amono tabo sajai khaine reaction roi kok saito abo Christian ro nasinangya ngon sung nukjaka Christian ro nok tuyui jeta develop singlia Christian nok no tuinai kabangman hukumu kamakha abani bagai borok ST tai David nakha Christian nok STO tonguinai borok no abani cancel ma khainai ang tini chini jet suroksa moncho khainai aro takhukte khoroksa sakma tongo boroni bepari boroni kahini oto all Tripura san bisingo not only Tripura sa Bengali rok bahaino Hindi wala rok jaro Tripura tongnai all over the India jeta live ma sinai ka ja sakma jeta kok samani boroni live ma onek onorokon pia abono logere woi chini bukhukjuk milon rani je sai tongkha jeta Christian of facility now honai nang panchayat visio thang nai di or jago minority ni alkani kuno facility SC ba je kun thangya sur ST ni bagi simi thango a thangmani bisimo bo fulfill krei ST kuta kabang backlog tongu chakri kabang backlog tongu be David dawa sang man thai tongmani ST sang kuno maya pia bai ko man manuk tongkha fulfill khngjagi tongkha abo ang sungnan mosu jodino milorane bukhuk nang abono srai ke sikangke face to face faidi mokabila khailene faidi nano ang recharge khaine ka bini busai khoroksa Tripura hawo bo business khaime angai nai bo ta khaika Guwahati Shillongo abo bo thanginai truck painai business khaimeni business vlog chawinai ta truck khongkra nok phangito boni sagno truck driver gi tong milelon busai o অবস্থা tong a অবস্থা tongoi tini mas bi tini omahai andolon khaine hini samani tini abo blaino khoroksa borok ni alochona kono media te bayra leng yape kabang leader khogo khana ka je omahai ke samani abo tamhsnai onek feeling mane lachima sungsa haing jakan sawang ni bagai omahai tangthung tani khangke omo jagao Christian ok no omahai cancel ta khaide hne Christian ok abona andolon khaine nangya tanke kabang machin Tripura sa Hindu tongnai ni bisingo bo
abo haina musu ya kabang tong borok na omna khorang ti sana boi beskango prostitute ba ya nani thang tong abo nani ko kosan 근데 다 방송 미신거 농자가 라이트 함자 언더타니 전화자들 보러 이것도 있어. 보러 그냥 그 사람들이 이 사람들이 48 아사이마 살로 전화자들 보러 이것 파리멘 사나 아스타보 또 클라우 보사가 이 사람들하고 크리스찬 동원이 কিন্তু 뭐 크리스찬 야가리 어바이게 힌두 하이게 Jadi sagabo ex minister je rambodo joma deo sabsa Kristen pamari bo Kristen mo joma kintu hitano Kristen bai ti prasar me hamrai ya te ki bikra sao oba hake je sao is pamari bo apno dal bo hake kira bong abo to live bumano camera bahai no never tell lie camera kaisa kono din jibono tatal saya lai buma bohaino lai buma no tatal saimia kia tag oro MLA ex minister ang belai respect kayo ang belai no borong ro tamen ka joto borok no 100% saimia pano bono kisa borok le 50% no saimana sara tirprabo ang nukung kaisa ni borok ani khati nog ni borok boni bagai bo oro ni bo ang Kristen bisa munda Kristen nge backslide nge tangka ang engka bo engka nile saya engna ni bagai bobo polo kisa borok bai tongka pia ang siwoi omoto jaglak sini barat bo chani bagai abani bagai ang ya kari phaikia o kogna bosaka pia ang sana ni musugo orno Kristen na phainai sini phundok mani ba jeng bikra si engna ni thang tongu sini joto jaga jeng kemana si thang tong sim bo samani ang tini pun thani sana musuh. All Tripura sana ni sekarang kila, especially kila area Bagma area. Jot ni saya angkulo onsulojak gangke molsom. Long year back, they belongs to Hindu, they are practicing Hindu religions. Borok kebang ma bos bisa sekarang borok Kristen accept kayawi borok Hindu ono tong. Via borok accept Jepuk Kristen no borok convert ngi thangka thangni porewa ang koyekta bong sanai mathuk sora genggerai molsom rayo molsom you go and see their condition now even lila short film khaine rayo molsom thangi short film mati sai neat and clean village jotoni amsa kaham lama kinar par khai khunkai ja Engkangke baik ke bakti ini tatal sakna Kristen engkangke kemai bikra sesai thong hunnya Mizoram seng edisi manka 1984 Mizoram seng 1984 borong ke alkarai zaman Assam ne kage Mizoram bo jaga thangka seng tineo bo jaga kalai tongka engka ka omo hai tatal tota sadi ba sana ni tota thangdi tan kangke ang saimano tan ka ang bini nog ni prok ang nong borok tak ang okong na sana musuh bo Kristen na certificate cancel khaida ni issue ti sana ni saka pas bini nukhung ni borok khorok bisi Kristen tong abona si saka o Tripura ni lukurok isa sidi hne ang sana musuh naron madam naron channel madam tini clear sana musuh Rampodone family ni poila Kristen nai ang rothindro jamatia I am the one of the Christian ang 2000 sonok Kristen Baptist manggo tak bishop onil believer church ni founder aro Tripura ni bo an Baptist maru 2000 sonok ang apre accept why you can ask why nang sengai mana tamani bagai ang Kristen ngo after that ang 2012 11 abo BTS Kerala thangine Tirubandram BTS complete khai pai Bachelor of Theology complete khai pai ya after that avani porewo bini nog ni bro bini boyong sandarok saimane biba jamatia film jastar khani naika ani bahanok je bini buta bo Christian bo bihik Shillong ni no nawo Meghalaya ni Shillong ni Happy Valley wo tong bini nog bini bihik kuki Christian they belongs to Christian tabo go hide at the present bini bibani bupayong
Bot as ambasawo halam jugno bihignawo. He also Christian. Tapi kaisa wana mas sang kangke bini baham jug okra. Tabo emle ex minister borong ganang ang nom ni bro. Boni baham jug okra khwai ni berui. Khwai ni berui. A khwai ni je ani tiprasa debang ma tongnai ro nor seri nai di ang jodi tatal desa kobidesa borong bahani Christian family ni bro. Enggak, bo je kuno apa Birsa Mundani jeta program o Jonatir Gaurav Divas o bo 3-4 time mention khayo jomaite hoda ne narok nai ne di question not only that time after simia most of the time bo kok sakan ka hoda na tai chot ni mention another leader also there is so many political leader why they don't mention their community Komal Kolosi he can mention the Koloi always Onimesh Devarma also he can always mention he can mention Devarma, but other leader they don't mention any another committee. But our MLA ex-minister Rampada Jomate, je jaga pa thangi bo kok sakang ke tam hi sanai ang hoda jomate. Ang feel kayo. I am also proud Jomate ang ini ang feel kayo. Hai pano bo tini age bo hoda okra bo saya. Tinang nedo nai neka bono kabang nedo go bo abo kabang pek lainnya ilai bo mas naba bo khoda ni general secretary sisaw khoda okra bo saya khoda okra ni jorawo bo tam khaika bo haikane bo ni leadership ang nai ne mani study khai ne mani Tripura hawo boro kabang dukho makha leader ka ham khang ke tamung nai boro khaksango santi mau boro walai sulai keringo pia je boro Prawut khainai gorbong nai saksa ahongkar a leadership je perusahaan borong kaka boro osanti mano 2000 sono balai gondogol kha ar jorao ni poreong kaka tam kaka jomita hoda haino bagbe ni thangka Bikram Bahadur bai bo tele mura yang wota bo hoda kaini ngito engke Roman script ni andolon no kabang boro Roman script support khai only bo khrok sano tiniwo bos tiniwo Roman script no haine hai bo strongly about against kai basa gang tine no kaisa barago o alusona samlosona khaine ni musugia kia tongui maya tine masau tine cheng ang bo khoroksa aigyo ekjon Christian missionary ni abaka tamusne khai tongtongni pia ang political phaila ha phaimane poreo joto Christian Muslim jati Hindu theng joto molson koloi jamatia debarma rangkhol ranglong dalong ochoi riang Tripura joto kaipeng nuatia morasing joto equal ni mokolo kan manung nai tani kake sini target kake Tripura wo sini phan krei ba sini tin khomta krei sini Tripura wo sini yapo jeng khomta nang obasi tini wo sini borok musugui tabun adunik sini jubogrok abon sina hari sam khaitong ba abon tuisi sini borok ini khachik to और न कोनो मैटर या बरक जते रिलीजन तो इनाय बाहाय खाइते फिया आं कसारा मुसु ख्रिस्टियान अब हाइनो ख्रिस्टियान नगै न हान्या तंखा कबे हिन्दु न हाइनो तंका बनो सुजत तनो टुगेदर खाइने जों मिलेलायनि बनो जों मा खरायनाय ख्रिस्टियान का बो परफेक्ट सिनाय ख्रिस्टियान का नों अब किसना अब तो कौया nge नायने खांके ख्रिस्टियानो नायने खांके ताबो among the BJP o बाहायना नायने खांके ताबो सिनि ताफुक शुक्लाचरण nuatia bo Kroksa yang gorjigandani both of Baptist belongs to Baptist church and because they were machine borom gana mo bahine Catholic ni Bidut Devarma now at the present MDC he belongs to Baptist church then another Santana Sam he is Buddhism then Kuwaiti Jamatia Patal Kanya Jamata they are all Christian BJP but joto Christian to via am kaisa chini te prasau tabo andolon khai tongmani abona pogrona bagai boro omne issue khai jodi omna ST certificate bill pass khaina ni ka parliament no bill pass na nai अब और आंदोलन खाई में भैया ठीक है पार्लियामेंट बिल पास होना है पार्लियामेंट और वो सो मेनी एमपी क्रिश्चियन हाँ ठीक है जो तो कमांग क्रिश्चियन तो एमपी ओ बाहर जाओ साउथ इंडिया वो कमांग एमपी क्रिश्चियन तो नहीं कमांग तो नहीं इनका आलका एमपी तो आवन बागे अब कोनो संभविया फाइदी बरो के ओनली हिंदू ने बेस खाइने आपरो 25 December borok tini o abo khayeta masinai boro ringu
pia joto chengkangke Kristen hiyawi Hindu halayawi cheng joto tiprasa ngi cheng joto no abono om hai tongong om hai marana kasui cheng khaina bo joto phamsake adi sahar kono dharma beda tato bedi cheng dharma nirapekho secular country abono chang kini ko kochana mosogo om hai ke tato bedi pia oro jagawo Tripura hawo boyni hani fainai kobang mano percentage bangai tini bo majority ngi tongkha te kobang phaitong abono se mentality wo cheng nawinai samung khaiken ga sanai sini boro tabo ST cancel ngi tang tak cheng busi ST 31% no ta Christian no or ne ST cancel tang ke nini tabo Hindu tongai boro ST bode bare nai na kod komong nai bode bare ne kod komong nai ko kre ni cancel khai rakha kono ko all including Christian, Hindu, all the milisi tak to 31%. ঠিক deh. Enggak bos tahu orang Christian orang bakai rekan ke, nin esti 31% na nunggu depan mereka dekomong nai. Sini milona ni jamatia, boto educated bos hinai kaham ke, boko dekomong nai berdepan nai sini. Even ani nog ni borong emile, belai resmi kayu bawa wan sokten, berdepan mereka dekomong nai. Pia awmiya nai neka, kileria wo youth ni kaisa program. Bini ganda wo asok jat. Prai borok kebang no monco asukja bini yagra debra joto Kristen mang asukja joto Kristen bagan hori molsom he is a Christian from believer church he belongs to believer church Din Kumar molsom he also Christian from Presbyterian Kansi Kumar molsom he also Christian from Baptist church like my name Rothindra Lal Jomatia he also Christian from Catholic Church. Bo kerui, bo koroksan. Enggak ka awan bagai. Jadi neng dor mana best kaira senti kaitana ni kan? Ang blind aja bo bono okong nono sawo. Ang jepro bagai ideologi bagai pelai mana kan kau bono. Ang bagai wai ni tan asok saka. Omai tak haidi, omai ke sagla. Neng tak politik so kai kan ke tui hesi mang nai. Zaman ribaro tak ribaro tam kaiba. Tak saidra ribaro tam khaibaro kahamna bu sunai hamiana bu sunai hamiana ka kaham khaina bagai sunai kahamna ka tem kaham khaina bagai sunai jeng leader jeta untonai ro jeng tabo orna dorma period nirapekho kaisa barat jeng jeta politics so tonai ro jeng obai ke dorma no side nai best khai ka abasagla awani bagai no a back side o phanda nai ka RSS bo puinda RSS ni pia RSS ni bo RSS bo tidur nai RSS by tidur jak tunai pia bo RSS by no bo thungjabai tungtino tangi montri maya jadi RSS mana hamza kangka tani bikas devar mana tani silek hai Kristen bela Sukla Soran Noatiano tani silek hai patal kaina Jomatiano tamu jani robar budi tamu chairman senangka tani senangka pia botos halsawo chief minister ni awasi tamu sene David Garsibo 2018 abone pore tam khaikya block chairman sing paisyo tabo bo hai MP ni jora MP Malia tabo bo hai ne bo upamukhyamantri mana tomo tam kha ST corporation chairman really ani nog ne borogoi boikaba phone khayo today around 6 o'clock ni sing starting khai mane ni nog ne borog rampodo tamung kha nei sa station siri ne masaka ari joto media ra bo abono sengo joto personal abakai awani ba ang tini sana na musugo ang kriya le blasi ang bone gulami bengya ang bin gulami bengya jadi bone gulami to na ka ang tino ma ke kok sala khamo awani ba ang sana musugo jadi na asik ti prasana hamza ke Hindu simi hamza tong ka ang tini sanai don Kristen ba adjust ngiya killa wata bahai condition to when he was the tribal minister from Killa, Rampodo Jamatia, our CM Purna Jamatia, he also from Killa, ADC Mukhomatri, we can say, Chief Minister, and our Sikh Jamatia from Killa, they are all Hindu, Tangi Porong Milimaya, Kristen, Tomin, Nasa, Kaimania Kake, oh my taste was a Maglaga, or Common Sau, Jotono Common Sau. Football estrustap honai ne kaisa tagur komol wo klaimani estrustap
abono to si kok bang laikha yang siam pas khai roh ka yang ngong ka rampodo traffic minister boka kas hui tong kha kilaw tini chini yang jorani news ni founder laila khai kebang ma jaga thangai lama kri video footage to ang sayanar repeat khai nai di ang sao kilaw te mai sujok phaigla kha kilan borong nang tini o media ni sao kilaw om haite sujok rangsak ni sujok phaigla kha kilani borok no tribal affairs minister ka kilani borok ni edisi ni mukhyamantri saka kilani borok no edisi ni siu busai tongo om haite repeat khai nai kilani borok pede no saimia pia tini jora kilani borok Tingoria Darjeeling thang nai di yang jora news rogo kabang ni coverage khaija tu isani tu nung tong le abang ka bokro mata bokro mihimya Kristan 1,60,000 now all over the Tripura abang tu ke no horsal je par mane discuss kanya alosona kanya Roman inscription ka ke Kristan no porona am Kristan ni ai khorsi direct ha abang baginang sana no musugo om haite kilaw sobo rangsak ni sujok tai phaigla kha jene tabok rampur jomte after election 2023 tabo montri malia tai pure phaisna ajoro khlaya kilana jene cm bahai next time cm nai 100% sure kun guarantee kro jene sika jomatia sar after 3 year maybe bo retiring mane pura tai phaine dete bahai jago fill up kan khai phaina kada khai phaina abos tinang dine sana musu abos ang tini singna musu especially for kilaria lasia dete loja jeng omai ka karane te kono chini aba krei tamasnai mukhang khuna ne krei pia bo bai ka asta bolo bo omai ka sai tong ka ang Kristan bo Kristan ya ko Kristan una ne ba logeng ine kisab dolung ka abose pia reality Kristan ka ang rothin do jomatia rampo do nog pule Kristan no pia ang tino Kristan ka ne ang jot to no sini Kristan na kono musu Kristan nga ka ni culture society ne khibir ka abai jodin Kristan bisa wal so aba bubul Kristan na abai te tang thung hai ji jodin ne pini hukumo Mizoram thang like you can go and see Mizoram they are almost Christian but borong culture hukumo borong yakariya tabok nai dekha ka ranglong also like 97% Christian pia borong culture borong yakariya tamo sabo sa hukumo kema silai ne hukumo tini jora tini asuk jora kok sajak tongmani tini asuk jora kok sajak tongmani hukumo ne kok sajak tongmani abo most of the night ekhanke Christian nog jeta khaimani bising tini joto kok sajak tong nga tamo nai ne di edisi ni bagi tak andolon khailaka orana edisi ba andolon khaipro orana kabang Kristan Hindu mili laino edisi no andolon khaijable tak Hindu Kristan joto mili ne chalai tong khable Bijorang khol chini bike sar tak ti promothani president bot kai tham sitoi pekha bole bo tak or jago Hindu baso jisunu korta he is a Hindu belongs to Hindu ha bon churi lama baso mukhyamantri kana bole enggak apa ki Bijorang khol sar wan kana ang to mani Kristan ang aro Kristan jimis ma basana rampodan mo tang kai hong kamunta ha tinta sitoi pekha bole abani bagai chini jono sadron dog abano jodi na ama hai leader no na nikhanke bosgang ni salo wan sunan klayo ama hai na sing hosana nangnai chini dol bising divide khaidani abani bagai a ideology bai na ang tinimo rampodo jongte nog ni borongoino ani bukha amasuk abaya tamasini chiko nam sabka khaya ta nikhanke killawo jepro America ni ani friend ok te kabang toy phis onek kichu ang to khaijak mane guri roi nana tiang oi develop bom te khainai joto kichu am khaijak aboni bagaino ang tini sana numusugo develop bahike ingna nang kona begana bahike na kilao kaisa na develop khai juani to thangradi orno borok je officer mus kotor minister borok se tini exercise lai miya Kristan bising no ka bachirgradi ngabo se Kristan se badoi se khlaisnai Tirpraha kamai thangane tirpraha manaktai bethangane managite bethangane das kan saujero mai lama thangake
Abani bagini ang tine sana musuh. Jone Kristen abu Hindu no neng Hindu hone kaki tong kaki Kristen abu tine stop kaya neng tong. Ang Kristen bukan bukan. Hindu bahai no jone Hindu neng Hindu neng Kristen neng kaya neng bahai tang tu. Pia ang tine ne sana ne musuh. Neng tine wa cengar Kristen Hindu hone kontroversi kau bangla ya woi. Bini ha bini jagawa nai neke boi baika solei tong sepanya nai len. Tak bos kangwa cini MLA ex minister sau. China no nai sering borok kisi sa borok syarat all over the world no control kayo. South Korea no wansung nai. South Korea se Kristen. Mizoram no nai se Kristen. Gak borok bosau majority borok se rule kaine hasa ari. Seng se salsa Tripura ho majority tongmani. Before independent India. Seng independent seng majority tongmala. Nini agent oma hewan sungma ni karena ini tini Tripura ho yang hak parmi paina orang ini Mukhomentri saitam. Jafar Biplov Dev Mukhomentri sau 2018 job to nasi sekarang milih lainnya kok di sana Bangladesh nu Mukhomentri sana Rampodo Jomati and Dr. Atul Deborma. Borok si puila sekarang Bangladesh no Mukhomentri sana ini kok di sana. Bani kunus hari gram makere 2018 ni kok tabung kake je majority bon rule khaini tang sai tau ka. Awan bagai om hai agam kegam kerei om hai leader no ek matar nor na ke public ni thaniyo public ni yak siyosi. Awas wala lainnya orang salai ni sil salai kerei. Awan bagai ST certificate cancel 1,60,000 the Christian tawon ni bisingo builas ke ST certificate Rampodo nukhung ni borong khlai de nei nar khorang tisa di jote mile. Awas itu ang narong thani ko. Aku fake siya pasti. Political law, BJP ini political law. Kelas orang nawat yang Menteri Kristen, dikas rumah Kristen, kita MLA atau Menteri yang Kristen. Tapi Menteri itu tongko, sitek kaini pakai kam. Orang di sini jadi no community wise renani kan kayak agak gawo tahu. Bisnis khai lai riang ni phasing ting ke riang no lang lai riang no remani lai usan kai ta kon ko ti prama to itu mun elan sini ko kan nge film riang no riang lai film riang boto Krista nge tabu te esa bising no de alosanan teman ke Kristen Hindu ni nai ni jini profit ni jini Kerian no senang ni ba Menteri namun cuma bagi Hindu Kristen oma ki isu disawai Kristen Menteri no sokong nai apa hake je wansum susui khai dong ngai kisah sosial media wo sinai nungai wo okok disai dong je bikas development Menteri poke Kristen enggak angke Hindu ama hake enggak kau ni bisingo media orang bising kalau masih naik nilai orang bising orang pakai kok je asai teman awalnya bukan kewan sudah aku berarti kuwi jangan ke pakai kewan sudah kok ke politically jar ni akangkha jar personally profit ni bai akangkha tong ami aprono abono amu khobor makha milon lani jamati abo bo RSS bopil ABP khayo milon lani jamatia BJP ni Pia bobus kango kaisa tabo openly saja kangga bo oinai pangjang nai ya bini internal bisung musumani bus kau tiket mana musujang self profit self benefit ni bagai enggak a jaga thang khangkai mungsai mungsa khlaima phunungna dagi mo ongklogo backyard be omne backup khainai tong tabok sini tag ang nog ne borok no bo bahaino bono Lok Sabha ni pore minister rafine hni khana minister main khub kha dukho ngata go performance ma phunungna nga phunungna ni thanganga yang Tripura motha one side demand teinai diling thangje kunung thung klalai tong ngata bo orno Lok Sabha chikang dor ma teini kok banglai tong ga demand tumun chinti prasar pagui thana tabok si motamti viral ng tong nga om haya thang ke Lok Sabha wo borok dor mana west khaine bud nawi bud bench namui boiteri parangani kalai sasa ongko ya Tripura ho omoto 80 son ni 90 son ni Tripura ni bai
tabok je adonik tabo fer obo tabok ni jogota gaboni bagai omo borne o ongko kono din pon saglak seng kake Kristen bai Hindu bai mile wis obo no bada khaine borla Hindu simis obo no Kristen certificate cancel hini sable estini seng ke o certificate no ma khaya hone Kristen bai Hindu bai mile chi seng gaboni ka sama borok dile thangka sengke Cina mokol konjo Cina kong bay ende ba neng Hindi makang bi Hindi mano neng English makang bi English mano neng Sui makang bi Sui mano tam obab tong ba borla Hindu best kai chi Hindu chimi kes thangana sengla Hindu bai Kristen bai joto mile chi sala abang kai neng ke sabun plus point neng na gani re secular country dormo nere pa kompiang thanga omile biang thanga aban bagai bol samuta khaidi ama sang GRBT thangnaga chakrin bang sirlai meya o government tai kabang officer bisingo bo kabang mano obono support khaya tango support khayne bagai o government support khayne bagai thale GRBT selection por reimali able SPU পর্যন্ত বড় নেতা রক শাসন reimaya thane tiasar jeta newly tabok training cholaitam ko kebang CPM ni besarok tiasar maka age CPM na amalo neng suci kong sapa mana ni kuno upai kiri khok tra bukung sa mangla pia tabok BJP na amalo kebang kok majority na alkapatin porok semamna karon or ni jetak kormasari khaine rego tang ni jetak government ni rule and regulation salok mani no khapuriya sajagia awani bagai tabor jesepon khaitong ni jesepon tangdi abo borok no war gosiram haingnai abo sarsa borok lasmungmanai kuni kirijanai kuru kuna kari jeng Hindu Kristen jotto thasangnai buagra bono sawo buagra na aigene ras amalo bo abono nang study khainai di bono mission compound bono Mariam Nagar bono tine Buddha mondir bono tine waro Jagannath mondir jotto kichu asroi rakhable Gedonia mujid jotto bai tongne hene khai khable ngopia boka saw aige raja tamne tabaka raja karken saw chini ex minister ni kok khainai 1997 Afrang Kristen yako boila raja ni kok sai khanaroi o khumolongo 97 96 o khumolongo to bunai rampur jamatiya rasbokto toli motayo khulmoro jodi no boitoma kaka apro o kongno bo repeat khaide rasbokto bini busa khorok tham jotto mission compound edinogor bulana jotto English medium porija sample jotto sample ne thu hatha mangno jotto sample hatha se bani busara bahai ke no okok sakana tabok tabin busara porelia lai thangba kya tabin tola baron ka bo sudu Kristen sara stop khaidi abo stop khaidi abo ai gola ama ave ta na ka tai khobor laine ka bising berai angal tai sita pitang laine awon bagai antine hambale ani nok ni bro ani bufanu bo nok kaisa belaine respect khayo belaine abo khayo pia tina ang political kaisa samungo khaina ni dofani satengi nai tina okono sanamo sugo somom hai wala ilmang omai challenge na layo omai ke kono omai ke bai tirprang lang tabo sing tirprao jottono tidulai tongna ni jora jottono hamza laine ni jora jottono soba laine ni jora jotto masa eno thangi chobaina ni jora korei borok no sobana ni jora omai ni jora wo tabok nung omai ke borno hoirani oroi poroi khaire urumur khaire nani abo ta khaijade please bok khaina ni thang tongphano ang tini Tripura hani sini lukurong nang komunan masuk log kita baijadi aman ane humble request ane humble koi mo aman ko kang komun ko koyana masuk sini Tripura hani lukurong so bini besar jotno sampel sapari ukharata abu kabang malu kuro sinai numero bo kokti sai tomo Goria Academy bo English medium school bo Roman script ba kebengai tahu Devanagari na hamzako oke Goria Academy bo English medium khai hoi bini school no bo tahu Devanagari hai ba Sanskrit ba school khai tum amne bagi khai mania abo khai phno gra thum saka
Engke sunggo hasteni lupuro Devanagari no na ya wan subnai nije abo hike sawi to mani abo no le barwa hike kira bongrena Amo to kok kaisi tak sini boto Christian ni Devanagari no tai kaisa kayo tai kawama tai bo ugroponthi tai ne ang domon khaijana ne kawang bakti teror manu engka bani bagai ang sana ni musugo boni chini ta athrbla chini hoda mission no belaine kotor chini kaisa oro mission belaine kaham solai betongo or borok kabang pore wine kaham bungka kaham no untung thinango bo pia ara jago je bo criticize khayo je borok no bo chaje kai chau NLFT ba ugroponthi ni cha ঠিক আছে যে সামু হামিয়া খাইনে আবো আঙ্গো চায়া নাকি চায়া আঙ্গো ঠিক না বসে পিয়া আ এনএলএফ তিনি থামবইওয়ার জায়গায় বড় কষ্ট খাইনাই যেটা থাঙ্গাই সিলাই গুলি পুলিশনি সিলাই গুলি মাসাই থইনাই মাসাই মানে এখানে ডিমান্ড আবো আন্দোলন খাইনাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাই চুক্তি খাই এনবি জমাতিয়া নয়নবাসী জমাতিয়া বড় বনি চুক্তি খাইনে ফাইমিনি আর রান 20 লাখ টাকা বাই অফিস তা 20 লাখ টাকা মানখা সন্ধি Bicing devar mana sendi, kemudian nang 20 lakh taka roka. Ononto devar mana sendi 20 lakh taka roka. Gori Academy atro belawa. Pia hai no, abu naka follow tongo yang kaka hamil saya itu. Abu hai no, jata Roman script, joto jaga chole akre chine jomaita ta khoda ni jata gori mission. Oro hai ne hai oro chole joto jaga chole akre. Pia hai ne hai boni busa bo pori akre. Even tabo bahine jeta bini busa boyong sa joto kisho na tia tongmane joto no Christian mission no pore tongo suza ko joto Christian mission no pore tongo aba tong tatal sana ba hoda yang ke mai do kan sai tongo Christian mission school of khaide yang bon gusling ka joto no bini boyong sa buso buthai joto no Don Bosco thangnai di ang tatal saya thang sangi di Pia yang ke sai tongkha tabo bin asol bahanok jete khoroksa tongkho bin busa bin bahanok jugni bin boyong san kala bin bahanok jan busa sen polo pore tongo aku tla one mo sangsa pia yang ke sai tongkha please omai tang jadi amne hypocrisy hono diari fatra নিজেকে খাইনে বইনেকে তাকাই দি হানাই হ্যাঁ বইনেকে নিজেকে খাই চাই তংনাই বইনেকে আবো অংলা আবো কসম হি সানাই Abai public retak amu kaya hypocrisy hana. Diari fatra atau menang saja. Bos kamu aksaw. Media file okok saw haya bono. Bos kamu face to face ang saw bi nagono. Don't do like that. I don't like it. Your activities. Ang direct saw. Aban bagi ang saw clear ka saw bono. Omai tangdi. Bani ideology, bani policy and policy failure. Aban bagi lama no paisa pa nang hinay niya. Aban bagino bus kang salo jodi ni Christian yang kangke bus kang salo ba thangnai bisiya je kuno bosor lai thangka kabang mano tabok dalong honi jottoni sikito cinti prasino saga samai darchoi thangnai nge nang tu sok ka bikas ni bagi sinai ka nang development tan sayang nang ka help sandi pia aban bagino omo ya main kangke जोंनो डिवाइड खायने चिनि फानो बुवाग्रानि फानो दुर्बल खायनानि आरएसएस रंने अबो कायसा फर्मुलासि बुवाग्रानो माइका डैमेज खालायमा खांके त्रिपुरासाव माइका दांगा नागरमा खांके अनेक किछु अरनो आक्रमण चक्रान्त खायने बरो अमाइका पलिसि सुलु पजिशन हाय 20 तरक खायने दखाना सकमनानि साथे कोनो लामकर ख्रिस्टियान गोबां कगै थाङो हिन्दुआव ख्रिस्टानाव कोनो सायाब्ला ख्रिस्टान मार्क्स दाङि कखनो Bo Hamzat ni Kristen backslide ni thanga. Tamu Birsa Munda de backslide ni thanga. Thang tu not only Birsa Munda, Raja Ram Mohan Rai, ha? Cini William Carey, semai kesam Bible no, jata Bangla by jata semai kesam Bible no, translate kainai. William Carey Kolkata five missionary ketang kainai. Bobai Raja Ram Mohan Rai ingkangke, ada plus kai mission no Raja Mohan thang sampai. Apro wansarun kaisa somaso sotida protha tongla. Ha? Bini khati basai Raja Ram Maharani bini khati hamjak mani basai plus basai bota thai thanginai boni basai no simalongo tlangai kathang sokha apra Raja Ram Maharani o niti o asarna ang sekamanai
bo simalong ha mo samai tangai phai jara jara ma sebu sekema kha pia tong phano asuk help khai jota kicho goi nai tini abo khane choiba taw toi pekar samasa tini amai khane tini sijagi taw ai pon anu ko tak jara kono tin phano wansar saya kabam kolkata christian tongo kabam jaga jaga tongo even non garo kabam catholic church wansar christian tang borok tini jara saya ko bangali ke je christian ase bangali ni makani saya ko bla saya bla kolkata tripura to christian phane koi bosor khaba kolkata british amol seminar no missionary to yede tongla history nai di history kuno tatal saya british amol sime tongoro ni wo pe tini jara kuno bo yabla nenga tam asa bushe yang la ba je kuno roman script gage o nom ni borok no phaisina o haiteng ba ari je kuno controversy ko bomo no pane positive phaidita boi mai ma saya boi chobai to riang rok soronatin phoro khorang ti saya yango kileria no biang rasmela thamina yang yaluk mani bini khorasa kormini ba hamjang ro phrijaka or khomul khelang baro phaikya abro thangai khana mani local borok saharo pati nosto ngai mungsata sade ni sai ko tamu pati no setor zakaba tamu sedor mentor zakaba pati dorma awaz japanang tongtung pia chine o hano like other state jeng abono rokha makhaine khain thanga kara hindu christian hono bai rokha khaimia jeng abono makhi binai o bukhano jeng makhi binai abona hantini sanang musu jotono no khulumkha khabai khubbai na ang tini jeng asok laimani karon angkha jeng 25 tarik December জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ত্রিপুরা ni torof theke kaisa rally karilai karon angkha jeng chini how to kabangma dormono tuiwei hinai borok tongo o dormono tuiwei hinai borok rokni bisingo joto nisai jeng nuglai kha chini bukum bara borok rokno no bai target khaiwi chini dormono no bai nosto khayani chesta na layo onke haike jeng te kaisa nuglai mani angkha jara christian ngai thangnai borok rok borok angkha minority bo phayo onke minority ni facilities banawo onke kungbara ngai st kota no borok use khai tongkha utilize khai tongkha onke kabang ma jaga bo nukjago st kota no borok mangse kabang nalai ko ui tongla ha chini ma thaina borok se nalai ui tongla ha onke chini u rally no khaimani u program no khayani chini uddesho angkha borok no jeng kaisa message rowani ki kaisa jehetu nung to chini dormo no hajagliya chini সংস্কৃতি no hajagliya chini পরম্পরা না হাজাগলিয়া হিনো তে আলাদা no nungha nawi thangla hongke o alada dormo no namani jeta subida tongo bono no nung tui tongui jasibi nina asol dormo no nung hajagliya hongke chini asol dormo no chini asol tomong chamong kristi সংস্কৃতি no tui tongmani bagai si jeng to scheduled tribe ni facilities man hongke omono je jeng kristi সংস্কৃতি no tui tongnai borok no malang jehetu nirok to slai jagai thangla ha hongke slai jagmani dormo ni jeta facilities tongo bono nirok nalaisi jeng kuno dormo ni birodi wo samung khaya just kaisa omosi ki kaini subida tanadi kaisa no subida nadi jodi si nang st kota nanai hongke janija kristi সংস্কৃতি ni niyam riti no tui tongbai omo kaisa jeng obo khaya ni naiui tongo hongke te kaisa omo sudo chini tripura haste oya omo bharat hakotor ni joto haste o no jeng khaiui tongo assam soro khai baikha maharashtra soro khai baikha rajasthan soro khai baikha chini hongke no jeng 25 tarik December o khainai khaiui omo no to Dr. Kartik Urangji aigin parliament no ukogno ti sakha president no bujoma khai roikha ukogno tui memorandum roikha apano kacharo umo implement angmalia hongke o matter no jeng hai tewaisa ti saplai phinai joto rajyo o haste o jeng kaisa सम्मेलन bo khainai rally bo khainai kabangmar haste o ngai thangka je baki tongnai rok jeng khainai bono khaibai pore chini oroni state government no bo jeng ronai chini governor no bo ronai hongke joto buthuke thangui jeng bharat hakotor ni naikol nai rok no bo jeng rowui nai
je kartik orang demand khaimani chini bukung bararongni ma thaino nargani bagai chini jonojati ni samaj ni moral values kristi sanskriti no nargani bagai je kokti samani bono implement khaidi जों आसंनो साख्लायानि मुसुबो दिनि अंके जों जत सामखायै दंगो अमनो जों पतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारि लायनाय सामखायै रेली कारि तै समालोचना खायलायतै बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनाय जों जतनो खाबाक साखे याप्रिसियानाय जों चंलायला हामबाय जतनो बानि मुंते डेजिग्नेशन आनि मुंखे मिलन रानी जमातिया जे पुकुरो नंबुआ हो तू कुआ पुकुर कुना कैसो खिउ आमती कॉकरोगनी रिएक्शन रेना नां थांगे तबे भारतवर्ष कैसे सेक्युलर स्टेट कॉकनी अर्थंका धर्म निरपेक्ष जे जानजानि मुसुमानि धर्म ख्लाइमान नों मुसुमियाखे कुनो धर्मता खाइदि आबु बरो एलाउड सो धर्म निरपेक्ष देश केबो ख्रिस्टियान का एसटी থেকে एसटी সার্টিফিকেট বাতিল মা খাইনে জনজাতি সুরক্ষা কগনি অর্থতামো जोंनि जनजाति तिप्रासारं जनजाति होननाबो बर'बे फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ जनजाति साबगे जाति साबगे जनजाति मगल कलनि गोनां बुगुं फुआं बुगुं ब्लाम काइनि बरक जतन जाति है जतन बरक है बुमुं फार जायगा जनजाति जोंनो सुरक्षार नांगा बांग्लादेशनि लक्ष लक्ष बरक फायै एसटी संख्या कमी थांमानि रामदातै थां कासुइ दिनसार बर्डार है बीएसएफ रंगाना आसुगै जनजाति सुरक्षान बरनो पइला थांगा आरो रामदाबाई कासुइग्रा दिनसार एसटी ख्रिस्टियान बैसे जनजाति सुरक्षा करिका त्रिपुराओ जाराओ कक साइ दंगैरो ख्रिस्टान जुदि तिप्रासारो किसी सापा नंगिया हंगाय तिनी इंग्लिश साइदे मा खामु तिनी टीसीएस टीपीएस ऑफिसर नानि आ क्षमता दे तंखामु तिप्रासारनि तिनी जुदि डन बस्को हाय होली क्रॉस हाय मॉन्फोर्ट हाय स्कूल फायाकाय तिप्रासारो बरो तंखामु तिनी जनजाति सुरक्षा शिक्षा गरै इंग्लिश रिंगिया विदेश बाय देश विदेश बाय जुक्तंगिया जनजाति सुरक्षा नाय लंगतराय पाहाड़ बिसिं थांगि दुंगुर बिसिं हाबै जनजाति सुरक्षा नाय जेबा जारा आं सिनिया साबो जनजाति सुरक्षा बुमुंगै साबो ताम कक साका आई डोंट नो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव नॉट सीन यूट्यूब नॉट ज सामानि आं नुगिया हाइसे साबो सा जदि केबो साइ दंकाय तिप्रासारक तेबुसे ख्रिस्टान ना नांगौ है आं निजे ख्रिस्टान हाबनान प्लान दं दाबो गै कारण हिंदू धर्म ख्लायै हिंदू बम मतायानो आं थैथामा पर बानसि नाय आबोसो नुगि है डेली मताय गय हिंदू है सरस्वती लक्ष्मी काली दुनियानि सीमाग्रा आं थैथांमान परे आनि फलानो साबो मथांनायाबो आं सिया गय किंतु बाइबेलो कक थाइजल सियाक दंलेना थीमा परे जिसु ननो नासिंनाय है लिविंग गॉड ननो कैसा शेल्टर नाइनि फलानो आ कक सियाक दं है सो आं हाय बरक आं चंगै दं है जे इट इज अ मैटर ऑफ टाइम आई माइसेल्फ विल गेट कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी तम प्रॉब्लम दं भाई खोनाजे नरेंद्र मोदी देश की प्रधानमंत्री काप कभी ख्रिस्टान लगताम ग्यारंटी तंगाबुन महात्मा गांधी भारत स्वाधीनता ख्लाइरां का बाइबल जारा पढ़नाय रो बिनि आंदोलन सम्पूर्ण बाइबेल नि बिसिंगो जिसु ख्रिस्ट बाहिक्लाय बरंना हामजांना फोरोंगा असहयोग आंदोलन थापरायां कायसार कायता कायसार दिहिन सानाय आबा एकमात्र किन्तु जिसु ख्रिस्ट नि बिसिंगनि आबो नुकजागो है So अनेक अवतार नुखा पृथ्वी वाइज अवतार रंग बिसिंते लक्ष लक्ष युद्ध नुखा युद्ध खाली बरं थयो एकमात्र जिसु ख्रिस्ट बरंना हामजाग्रान बागै निजे क्रुसिफाइड नि थै फनुकाइছে So I am not going to debate on religion. Hindu dharma खाइनेरबो ग्रेट ख्रिस्टान धर्म खाइनेरबो ग्रेट बुद्ध धर्म खाइनेरबो ग्रेट
কিন্তু বুদ্ধ ধর্ম খাইয়ে হিন্দু ন বাঞ্চিরি দি হিংসা খায় আবো তো ভুল। আপনি কি বুদ্ধ ধর্ম করেন না হিন্দু ধর্ম করেন? খরচা বড় খ্রিস্টান ধর্ম খাইয়ে আরে খ্রিস্টান বাদ দেন হিন্দু ধর্ম বাঁচাইতে হইব আদু কে বড় খ্রিস্টান তাম বংনি যে কেউ আবো সাহিত্যকে বং উদ্দেশ্য তাম আই ওয়ান্ট টু নো। আর আদিন নুকজাং নাই কেন তাঙ্গি এসটি নিছিনি? হোয়াই ইট ইজ অনলি এসটি? যারা এই সমস্ত কাজ করছেন তাদের বোঝা উচিত মিজোরাম যত ট্রাইবেল 100% ট্রাইবেল জাপানো 99.9% বড় ট্রাইবেল মিজোরাম and 99.9% বিশিঙ্গ 99.9% নো খ্রিস্টান। মিজোরাম লাই নাই, মেঘালয়ের লাই নাই, নাগাল্যান্ড লাই নাই। তার মানে ভারতবর্ষ সমগ্র নর্থ ইস্টার্ন স্টেট এবং ভারতবর্ষ নর্থ ইস্ট সিমি খ্রিস্টান কেরালা তুমি অন্ধ্রপ্রদেশ তুমি মধ্যপ্রদেশ তুমি সারা বিশ্ব পাই ভারতবর্ষ সেকাকনানি চক্রান্ত হয়ে গেছে হয়েছে। ইন্ডিয়া ইজ এ গ্রেট কান্ট্রি ফর ইটস ডেমোক্রেসি। ভারতবর্ষ বরগ্ন পৃথিবীর বড় হামজাগো কারণ আমার সেকুলার স্টেট। নেপাল তিনি হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা খাইয়ে তাই কুসুক কাইমালি আইছে। ইট ইজ মাই কোয়েশ্চেন। ইভেন নেপালির তিনি রিগ্রেট খাইও जों যদিও মনে হিন্দু রাষ্ট্র খাইয়াই जों ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র খাইকাই তিনি আমেরিকা ব্রিটেন সমগ্র ইউরোপ বাই जों অ্যাকসেপ্ট খাইজাকা মুনাই। দে শুড নো পাকিস্তান বাংলাদেশ বরফ পর্যন্ত আমেরিকা লন্ডন থাঙ্গি মা সাউদি আর ইন্ডিয়ান তাঙ্গি ইন্ডিয়া ইজ এ গ্রেট কান্ট্রি ফর ইটস সেকুলারিজম। আর যদি যেদিনও ইন্ডিয়ানো হিন্দু রাষ্ট্রহীন ঘোষণা খাই নাই আদিনো ইন্ডিয়া তিন যে শাখা কাই দমন ঠিক তলা হইকে নখন। সো আই রেসপেক্ট দি কনস্টিটিউশন, আই রেসপেক্ট অল দি রিলিজিয়াস গ্রুপ। হিন্দু নব আং হামজাগু, খ্রিস্টান নব হামজাগু, বুদ্ধ নব হামজাগু, and we are truly secular state ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ। অমন তংথুম ভারত হাকতর তেব কুসুগ গানে যারা জনজাতির সুরক্ষার ভূমি যদি কেবল আকক সাই দঙ্কে আই থিঙ্ক ইট ইজ আ রং স্টেপ। জনজাতির সুরক্ষা পুরন ফাইনে এডিসিও স্বায়ত্ত শাসন রাখেরি যাকে ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফাইকে মন্ত্রী পরিষদ চিনিতে মন্ত্রী গবাং ফাইকে বিধানসভা আসন তেব বারিকায় গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ফাইকায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত সমস্ত মন্ত্রী পরিষদ বরফ চিনিন খায় আদিনস থাঙ্গি জনজাতি বা ত্রিপ্রাসা সুরক্ষিত আনি আঙাবো খবর না হাইয়া। আর যদি মান তঙ্গ ত্রিপ্রাসান মানি দং না আন তাম ভাইছে যদি কোনো ত্রিপ্রাসা 5টা ফেসিলিটিস মা কান খাগলাপতে বার নাই 2টা না হারি তোমাবো কামকক সবলাইতে যদি তেবো ফেসিলিটিস না মা কান তেবো হামজাব তামলে পং পসাক মতক জাকা বাবন বাগে ওয়াই আরে বো যদি খ্রিস্টান নিঙ্গি ফেসিলিটিস মানি দং বো যদি এসটিঙ্গি মানে তো হোয়াট ইজ দি প্রবলেম? কিন্তু যদি এসটি সার্টিফিকেট বাতিল খাই রেখাই ত্রিপ্রাসা এসটি 31% তংমানি 20% 15% যখন গৈরক ফাইনে নিন অ্যাসেম্বলি সিট রিজার্ভেশন রবিয়ান কামাই থানায় বিন বাগিন পুইলা নাংসারে যে পুকুরো নং তুকু বুয়াহু মখাং সু বুকুক চাকরু আ পুকুরো তাখি দিয়ে যাব ঠিক আছে খিতাই ন ও পুকুরনি ফাতারো তাঙ্গি তেইবাই তেইতা করনি। ইউ মাস্ট থিঙ্ক ত্রিপ্রাসারও আং যা সিমেন্টে আং ধর্ম নতুই আছে চর্চা কিন্তু ত্রিপ্রাসারও হিন্দু আই जों वाथबरी पूजा खायनै बर वाथब रनाय गरिया रनाय पारा रंनो जों लामा बुरखनि साव सरस्वती काली अमर उसगां फाइमा सेबलायत जिनि सिरि सिरि থেকে আর কোনো দুর্গা পূজা অমর जों খ্লাই আইতে ওয়ানসারগ্ন বখা তংথগনা বাগে আমরাও আছে আপনাদের সাথে আপনারা ডাল খান আমরাও খাবো। আপনারা যেহেতু শুয়োরের মাংস খাচ্ছেন চাকি খাচ্ছেন গদক খাচ্ছেন আমরাও খাবো। যেহেতু নরক চীন ধর্ম নব নরক রেসপেক্ট নং নবু রেসপেক্ট অমত একটা এক্সচেঞ্জ কালচারাল এক্সচেঞ্জ খাইছে নাথিং ওর আছে অসামতাই ওর খ্রিস্টান খাইনি ত্রিপ্রাসা রকে ফাইয়া দেবা ওর ফাইবলে যারে রখাইছে নাইন ফাইভ সো দিস ইজ এ উৎসব। আপনতো এই ধর্মনি
বেদাবেদ খাইলেন কোনো পক্ষে আর কোনো দিন সাকসেস নিয়ে কেবল হয়তো বা সাওয়ে আগামী পার্লামেন্ট প্রার্থী না মুসুং না কেবল MLA ni মন্ত্রী না মুসুং না আমার ভেস্টেড ইন্টারেস্ট আছে চিনি দফা जों যারা ওর তিপ্রাসা তংনাইরো একটা মানে গাহাম গেছেনকা দফানো ভাইকে হামজা কিন্তু লুপ দেখাইছে যে চিন তংমান নক খুংসান বাগি দল পাল তংনানি তারপরে কন্ট্রাক্টর ইকেশন মান্নান বাগি দল পাল তংনা আবো যেদিনও তিপ্রাসা তেবো সেরংনাই যাং চাই খাই চাই দংনাই তবো লড়াই খেইনাই তিপ্রাসাতে থানসাং থানে দফানো হামজাংনাই বরগ্রব কোনো দিনও আমতি রেলিও থাংলা আদিনো পরিষ্কার সাবো দফানো তরজাক সাবো বুইबै थोंजांनाय रुमनि रेलिओ थाङै दफाजो गोमानाय आमति लक्ष लक्ष बरक सिनाय बासायखे सो आं बरनो आं सिया आं फ्रेंकलि स्पीकिंग साबो आमति प्रेस मीट खेके किछु खेके आं सियानो लिंक रिदे आं नायनि तबे जेबा जारा खाइ दंनाय प्लीज नरना आं साव दफानो आमतिके अरै परै दाफ्राम रामदातलांनि बर्डारो थाङि बरनो गार्ड दुबि বাংলাদেশনি হাবনাই রুমু কয়েকজন টানি ফুনুক কানি সাব সি মেবি সামওয়ান উইল চ্যালেঞ্জ আমি কিন্তু বলছি না আমি উস্কানি দিচ্ছি বিএসএফ যখন পাচ্ছে না এত জাতের প্রতি প্রেম এসটিদের প্রতি প্রেম তো এটা করে দেখাক না আমি এই কথা বলছি থাং খাইতম বড় আঙাফ্রুসে হিন্না ইয়েস অবর কুকুবিনো হানো হামজাগু এসটি রোগ তিপ্রা রোগ কমর বানো বড় খা দুঃখ নজাগু সাধারণ রেলি ধর্ম নতে হিন্দু ধর্ম করাকে আমাদের শেখাতে হবে কিভাবে ভগবানকে প্রার্থনা করতে হবে এটা আমাকে শেখাতে হবে আমরাও প্রার্থনা করি কেউ আমাকে টাকা দিয়ে শেখাতে হবে কিভাবে প্রার্থনা করতে হবে শেখাতে হবে সেনো প্রণাম নাংলাক এবং বরং প্রতিয়ান কোনো কক করি লেট দেম শো যদি তিপ্রাসারক মে রেলিও থাকাকে এসটি সিট কমি নেই এডিসি সবাই যাং নেই গ্রেটার তিপ্রালেন বতেই মালিয়া রাজা মুংসাবাং খাই মাংলাক যদি তিপ্রাসার ওরা দলে দলে থাকবো তিপ্রাসা বানছে না আঙ্কাই আনতে রেলি থেকে বিরত মাত এবং মহারাজ তাম ককসা আবু মাখা নর মহারাজ নিবা একটা বয়ান না ভাই তাঙ্গে আনছি বয়ান না বা তাঙ্গে MLA অমক সমগ্রী না ইউ প্লিজ আর মহারাজা অলসো বতেও ইফেক্টিভ বয়ান রে নাই কারণ যে বড় তিনি স্ট্যান্ড রুবই আন্দোলন খাই তো তিপ্রাসার থানসা প্ল্যাটফর্ম তুকা বকি অমর অন্য বাহিং যাব না সুং নেই মানর খাই আই এম শিওর মহারাজা বমতে রং সাজাক লাগবো বা কোন কক সামাবো করি হইছে I have not spoken on this issue but I am sure mo thansano sabai manumte political ba NGO ba mo tharum bisingte juda juda mo tharum bisingte je kok sarina nai to kebeng nai ro omo maharaja ni andolon nu kintu disturb khlaina jotono nu khulumkha khabai khubbai na ang ini jeng asok laimani কারণ অংখা जों 25 তারিখ ডিসেম্বর জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ত্রিপুরা নি তরফ থেকে কাইসা রেলি কারিলাইমানি কারণ অংখা जों চিনি হাও তো गोबां ধর্মনো তৈবই হিনাই বরক দं ও ধর্মনো তৈবই হিনাই বরক दं बिसिङो जतनिसाय जों नुब्लायखा चिनि बुकुम बारा बर'रावनो नुबै टार्गेट खायै चिनि धर्मनो नुबै नष्ट खायनि चेष्टा नालायो ओंखे हायके जों कायसा नुब्लाय माने ओंखा जारा ख्रिस्टान ओंनि थांनाय बर' ओंखा माइनरिटी बो खायो ओंखा माइनरिटीनि फेसिलिटीस बनावो ओंखे पुंबारा ओंनि एसटी कुटानो बर' यूज खायो तंखा यूटिलाइज खायो तंखा त्रिपुरा साव ख्रिस्टान माइनरिटी नि कोनो और बारको त्रिपुरा नि कोनो माइनरिटी कैबिनेट नि और पास रेक्स को सिकरे अमर जे बरनि तलाय हाय कनां नुया हांसंग मखा बरानि जमान हुगो मखा पाखा मा पालाय मुति मा तफा साइ सिमालिया बरनो तामो वान सुबि मा त साबाय जे इंस्पायर खजागां साइमालिया त्रिपुरा वो कोनो दिनो ख्रिस्टान माइनरिटी नि कोनो सीट रिजर्वेशन अटाके सिग्रै कुटानो बरक मानसि गोबां नालाय गई दं लाहा चिनि मा थाइनो बरक से नालाय उइ दं लाहा
Oke cini u rally no kaimani u program no kaya ni cini uddesya engkha borok no jeng kaisa message rawani ki kaisa jehetu nung to cini dormo no hajagliya cini sanskriti no hajagliya cini পরম্পরা না হাজাগলিয়া হিনে তে আলাদা নঙ্গা নাও থাংলা ওকে ও আলাদা ধর্ম না নামানি যেটা সুবিধা তঙ্গু বনন নংতয়ু তঙ্গু যাসিবি নরকম দিন নু খাপ অরব আসুক চাকরি ক্লামা বংকো তিন সুজরা নরক বিজ্ঞাপন নুখা খ্রিস্টান মাইনরিটি রংনি বাদে মুসুক ওয়ান কোটার হनु নুখা ফেবে এসডি এইচ বিসি নি তংলনা অর মাইনরিটি হিসি আং গিয়া নিনে আসল ধর্ম ন নং হাজাগলিয়া ওকে চিনে আসল ধর্ম ন চিনে আসল তমং চামন খ্রিস্টি সংস্কৃতি ন তুই তংমানি বাগै সি जों তো শিডিউল ট্রাইব নি facilities man ओंखे ओमनो जी जों ख्रिस्टी संस्कृति न तुई तंगनाय बरक न मालांग जेहेतु निरक सलाय जागै थांला ओंखे सलाय जागमानि धर्मनि जेता facilities दङ बनो निरक नालाय जों कुनो धर्मनि बिरोधी व सामं खाया जस्ट कायसा ओमसे कि कायनै सुबिदा ताना दे कायसा न सुबिदा ना दे ओंथि साथे आसे कासे को गुबै ताम चके फेरक आ सेंसे कक सामाहाय साय तमास और किछु सुसैबनि बंग महवान सुमुरक्रै आनसार गतिनि अमन्ति बरां डिबेट खायतन मनता गति कक सानै नरानो फुरिता बजगा त्रिपुरा ब ख्रिस्टान माइनरिटी ब ख्रिस्टान रक डबल फेसिलिटी ना खा फुगदि अहानि बसा अधिकार बय सकजा गाबन सुवान सुदि आबुन हते बाय रिलिफ मान आबगे त्रिपुरा स ख्रिस्टान मान ताराय अंगै तो हाका प्रमाण दिदि जे त्रिपुरा स ख्रिस्टान गै अ त्रिपुरा हानि अमाय कमायथं যদি সি নং এসটি কোটা না নাই হকে জানি যা খ্রিস্টি সংস্কৃতিनि नियम रीति न तुई तंबाय त्रिपुरा हो पुलिस सहरी गनै सामति सब कानि फि ख्रिस्टान रक्सि बहुत जमात्या हो दान सातला रिगनै सामति कान का जमात्या हो तो सारि बुलाय काजला तंगाब्ला तिनि ख्रिस्टान रक्सि जखन पुलिस तिनि रेजिस्ट्रेशन खाइबले क बरबाय बहुत जमात्या हो द बयसि तो भ खतिया समाज बयसि तो क बरबाय सिने पुलिस साबा बाइबल क बरबाय साबा सै 76 रन साबो सिका रमेश देवर्मा संरक जंग बादुर देवर्मा सुथियाको सुनिने जंग बादुर थांगौ दागबो ओमो सुदु चिनि त्रिपुरा हास्ते वया ओमो भारत हास्ते नि भारत हाकतर नि जतो हास्ते वन जों खायै दंगो आसाम सरो खायै बायखा महाराष्ट्र सरो खायै बायखा राजस्थान सरो खायै बायखा चिनि हंकेने जों 25 तारिख डिसेम्बर खायनाय खायै ओमनो तो डॉक्टर कार्तिक उरांजी आइगिनो पार्लियामेन्ट उकगनो दिसाखा प्रेसिडेंट नो जमा खाइ रखा उकगनो तयु मेमोरेंडम रविखा अपन कचारो उमो इम्प्लीमेंट अंगमालिया ओंखे ओ मैटर न जों हाय देबायसा हिसाब लायथिनाय जत्तो राज्य व हास्ते व जों कायसा सम्मेलन बो खायनाय रैली बो खायनाय गोबां हास्ते व मै थांखा जे बाकी दंनाय र जों खायनाय बनो खाइबाय परे जिनि अरनि स्टेट गवर्नमेंट न जों रनाय जिनि गवर्नर न रनाय ओके जत्तो बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनोबो जों रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमान्ड खाइमानि जिनि बुकुं बारा रंनि माथायनो नारगानि बागै चिनी जनजातिनि समाजनि मोरल वैल्यूज ख्रिस्टी संस्कृतिनो नारगानि बागै जे कक्ति सामानि बनो इम्प्लीमेंट खाइदि जों आसंनो साख्लायानि मुसुगतिनि अंके जों जत सामं खायै दंगो अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारि लायने सामं खायै रेली कारि गति समालोचना खाइलायगति बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनायनि जों जतनो खाबाक साखे याप्रिसियानायनि जों चंलायला हामबाय जतनो बायनि मुंते डेजिग्नेशन आनि मंखे मिलन रानी जमातिया अच्छा भला के हामबाय पामनके अमतो आसल के अनेक हिस्ट्री कलक सानांगो भारत उनका डेमोक्रेसी कंट्री नंबर 1 आं हामबाय रुवा पुलिस का कक सेंगमनि सका तिनि कक पिनटाय जरन न्यूज ओ जे 25 तारिख डिसेम्बर अरब जे ख्रिस्टाननि बिरुदे बरक जे अबनति बरक जे अरेन्ज खालायतंमनि प्रसेसन खालायतंमनि बंगा बनो आं कोनो दिन राइट्स बरन मुभमेन्ट खायना बागे अधिकार करैया अधिकार दङ डेमोक्रेसी कान्ट्री व साजाक दङ जेकुनो बरक पिसफुली विदाउट आर्म्स सिलाय पाथाम करै जेकुनो बरक बर एसोसिएशन खायमानो बरक जेकुनो फ्रीडम ऑफ स्पीच
19 आर्टिकल साजक तमाबा साइमन अबक मुंसाको गया किन्तु बरक तिनी जे सानाय आरो नुखा बरक जे सानाय सिगां सानाय जे एक्स एमएलए बताबो एमएलए एक्स ट्राइबल मिनिस्टार बरक मनांसिनि रामपद जमातिया जी बरंखा कैसा धर्म नै ब धर्म न बरक तसामिया जमातिया हदार के गरिया पजा आलायो अब तैसे बरक विश्व हिंदू परिषद नि बा हिंदू धर्मनि बरक आबन्ति बरक सांघातिक माने सीरियस बरक धर्म खलाय तो माने और जेकुनो धर्म भारतवर्ष जेहेतु मेजरिटी हिंदू धर्म आइपनो संविधान का भारत का सेकुलर कंट्री जों जदि नर पहिला सिगां प्रिएम्बल परीक्षा रोना तिनी खातो और प्रिएम्बल इंग्लिश दंगो the people of India having solemnly resolved to constitute in India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizenship justice, social, economics and political liberty, thoughts, expression, belief, faith and worship equality of status and opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Omokai, preamble kokbro ke sing abo ke banglo ke mukhobonno ba kokma, kokbro ke kokma ba kokphang. Oros sing porine ke semano, India kaisa, oros secular country, secular republic, secular so English kaisa secular bani kestongo engkai secular country bo engkau tak senama kai tabuk je jabardast sing tongani Assam rogo ba te komuni state rogo ma haingia Tripura simna kacha bedikrom nu kharwo omone ama je kasang tomanu makai kharaksa ex minister bo je Vikas Debarma ka bo Christian engke bono actually sabo tanna bagai bono tribal minister guruttopurno minister te sagogoi a borok kaisa a minister mana musudaga abang kaham kaina bini feeling bini kothar bato sango jasta bolo basoni purang nugui tongo engkai boro o borong ka kaisa narrowness minded bongni thani tabuk phano je atto jagrito ongkha amai kri boroni kisami chakri khai experience kha tai dharma hni khlaika धर्म न बस बस बुझाको हिंदू धर्म सनातनी आं बरनो क्लास खेमानो आं तिनरो जुदि न क्लास खेंका बनो 10 घंटा हिंदू धर्म ति क्लास खेमानो आं तमने आं महाभारत परिजाक आं वेद पाइ परिजाक पुराण सनातन पाइ परिजाक कृष्ण असूत कहते निनि कृष्ण पार्वन हयते आमखा जत हिंदू परि फैजाक आंखा आन बाबू चारे फांक्शन आसे यासनि न महादेव पूजी मंदिर खलाजाक रामायण महाभारत जतन आं परिजाक engkai आं tin saya makai dharma tamihin religious tam English bai Bangla dharma engkai dharmik tam dharma hoite dharmik kota dharma khlai ke dharmik kota angu dharmik kota ni acharon tamo dharmik kota acharon kai bo kaisa borok kahamgo bo sakna homte buina hamdan nangai te buini manino khoti khayang nangai engka onek kisu tungu engkai tabo asole barni সংবিধান or ST ni h rong ni OBC rong kok tangi fekya ang abon stini masanai chin borok sisika sisia jara sikito kai sibaikya kintu kabang mansiako dharma to abo sekta ko phaka walo dharma kabang ma group tongu abo jadi santa ka ngapsuk sabaike dharmani group ni bung paiklak angkai bo dharma busuk tong motamuti 7-8 group kota-kota simi ang percentage sakne romano o tini ingkang tak sanai makai Bharat সংবিধান sejak saka 1931 a somoye British India ni jarawo sejak tongo afro 322 ni within bracket 25 article afro je communication backward
लेखाफोरा गोरै ते कुनु फाना अंक जाया लें टिकानाय तमाय रक अर्थात सिकाने आलो फाया मान बांला बाय रोंमार गोरै अमाहाय बागैनो ब्रिटिश इंडिया नि जरावनो 1931 सेंसास बेक और बयस लायनो ओ शिडल ट्राइब्स नि प्रोविजन सूचना अंका अंका अब भारतनि संविधान कतलका सिया प्रकाय 342 आर्टिकल ए इंकाय एवो संसद खजाका बावानो 342 1 342 2 हंकाय अबखाय राष्ट्रपति ताफनो जे कोनो ग्रुप न एसिरना बागै राष्ट्रपति ने पावातो दा जोंनोबो केन्टु जों त्रिपुरा भारत हामानि परे जोंबो केन्टु एवो बाय जों एस्टिंगिया 342 नि ए बाय जों शिडल ट्राइब्स माइया जोंखाय 342 नि 2 आबो बाय जों राष्ट्रपति बाय अर्थात इनेक्टमेन्ट खायजाकाता आ त्रिपुरा आबरंबो आग्रु रंबो साबो साबने एसिस्टामा नै लिस्ट खाइ रहकांकाय अरनि राज्य सरकार बा अरनि राज्य सरकार लिस्ट हमा परेंका केंद्र सरकार राष्ट्रपति आबनो अनुमोदन दिवै अंकाय आबाके एसटी सिक्युरिटी जाका अब अंकाय जे कन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल अथा बिन याफां यारनि कक अंकाय ताबां सरेमाखे रिसेंटली जे तुम मियानि कक निसकां बय पत्र पत्र नुखा जे 25 तारिख डिसेम्बर नि टेंटेटिव डेट बर मुभमेंट खालाम फाइदोंला जरा ख्रिस्टान नायरक बा ख्रिस्टान तंनायरक बर गवाना तोरन कि चुक्रै अंकाय बरक साका डबल फेसिलिटी नाय तंगो जदेनो कोनो त्रिपुरा हाव अमहाय डबल फेसिलिटी नाय माखांकाय तिनि जे मिलन रानी जमातिया बुखौ मिलन रानी जमातिया नों तो संस्कृतनि कायसा फोरोंनाय त्रिपुरा यूनिवर्सिटी खोनाका गाहाम कक निने आईएमएस परिमानी बाय निने वानसुकमा तो उल्टा एम एनी जागो एम सिंथौ निनाबो उल्टासी कारण नों त्रिपुरा इतिहास बो साइमिया बुफाको चाकरी खायगना गाहाम जाखाना नों पोजिशन आंनो जस्ट इमेजिन खाय माने आंनो सिपसिनिया पर्सनली तब निने नुखा बुमा खां नुखा मिया गाहाम गायनि सरायचरा नों कक सान खनाका अंकाय नरो हंकाय त्रिपुरासा नि बिसिंगो साइमिया नों बो स्कुलो बनस्थली दा बर परिखां खनावो जों आरो राजस्थान नो जे बनस्थली स्कुलो परिफेखां खनाव गारो तो हिंदू फंडामेंटल क्लास आंगो साइमानो इंका आरो विकासनि मिनिस्टार विकासनि बिनि ताम क्लाइनायाबो बुकुमै नकलांगानो जे थैथाना आने बंधु जे रजनीकांत देवरम प्रसाद आरो परिफेग्या बबो आरो मास्टर डिग्री गुरखायफेग्या सिनिलायना समबो तां बिन बुमुर मालिया एनिवे आं ताक सानाय माखै ताबो सिनि बर बाक्सा सावसों सनातन धर्म बाक्सा सावसों हिंदू एक्चुअली सनातन धर्मनि आसल जे कायदा बंनि जे अंको माने आं सेकेन्ड सनातन धर्म रंनि बरकनि जे सनातन धर्म आसो प्रिंसिपल बा बरनि आसो रायदा कायदा बरक सायामान आं खाखावो साय मांगलाक खानाय दसा प्रिंसिपल्स ऑफ द सनातन धर्म खानाय दरक नरतमा सिगांकाय सारि पहिला सगो ऑनेस्ट आमनि हिन सतता बांला बाय refraining from injuring living being but जीवेर हत्या ना करा बांला खाय माने जेकोनो कथां माने थाम्पुयंखा केन्जो मुरानो पर्यन्त थांरि माइया माने बोथार माइया ताक अब हंकाय अंकरनि आसल जे अंकरनि तखनाने सनातन धर्म रंनि आसल रायदि खनादि बरक कोनो कथां माने अथाय थाम्पैनो बोथारमाया चिबुकसिनराय बोथारमाया आपना रिफ्रेमिंग फ्रॉम इंजुरिंग लिविंग बीइंग अर्थात कोनो जीव गोनां न रुवा हयते थाम्पै हयते यंखा हयते मुंसाफाना बोथारमा आबर सनातनिया 10टा प्रिंसिपल खादि
abo purity maka bre bisuddhata borok narate kono sitra antara sai malia borok beri beko malia kono amai ke borok matunai goodwill hingkai subesha de mane buina subsana kaham goodwill ganang setaba goodwill mane goodwill ka subesha suboicha buini bagi kaham wansunai ka mercy ka doya kharma ganang patience ka dojjo ganang forbearance সহনশীলতা self restraint আত্মসংযম hingkai generosity udarata bang bale wansuma kotor hingkai asceticism তপশিবা তপস্যা খালাইনা বরখাই borok ni se asa sanaton dharma ni amaka principle ba niti angkang tangna angtak sanai maka tamo hingkai tabo okchini borok sanaton dana hindu baksa so sanaton pheba angnukha Chhattisgarh rok Jharkhand rok borle aron tribal rok sing hindu yahne sing sanaton we sing ko we sini tribal akasai animism tamo animism kare sing urje nukje ishorno kaisa sewu jamon agichim borok hangnai dungnai nei rathar mari animism horabno o animism bo sin borok tongagi ngai tabi india ni kebangma tribal rok no delhi rok last year rok movement ka kodama movement ka angsi khobor jak tomang thangmalia rang puisane ko manar plan bara rok nei kongga approve belai dam tongoi a samay bor tam saka sing hindu buya sing sanatan ya chini kaisa sing gotum sing alada tribal ni kaisa dharma alada sing animism ungkani security marni bor aptike andolon khaimani abo tani ko yable tini o je usango mia mangni phainai rok o je santi tamo chakma babu khaito tabo saka tipra sarok tabo bona sing to tonoglor yakho tribal hingkai jotona bumi putro tribal hingkai jotona ngai tmane rok ba sing saimano tripura wa ani assessment naro thangnai di dolai rogo Bangladesh Mizoram ni Assam ni Arunachal Pradesh ni busuk sakma Tripura phaikya sin Tripura satau khasiaku dolai district thangnai di yang sum korok jottono sini borok riang rong Tripura rong ni tini te kongthai bar rong jaga no sakma rok 1 GB miliwi na sika engka sakma maximum ta Bangladesh Shanti Bahini ni ta India government bangno indirectly borok subawi Tripura wa borok tongu sumbu kaham kai saimano borok tabuk Bangladesh government ni against the soba khai tongu sakma rok sumau saima to buito saimano aboro borok bothama chong ka Tripura ka basically West Tripura phone dolai district phone bak angkorogo belai kheno yang gonda sora abato Gomoti district Roishabari rok kebangma aron Tripura rok riang rok borok sitano ro masangsu Bangladesh ni sakma rok phai jaihok tino sakma je borok mai ke phai to mato o je milonani jamatia jugma to bosia bo itias hamia Tripura bo spori peka sakri manka rang kebang mano tabuk tam khulna ke kaisa group no simino mane Tripura bo je Christian ma bin koktab sakabo borok jokhon chini dofha bai kagai thang bhai ka dofha ka thangka পৃথিবীর ইতিহাস রাষ্ট্র সংগঠনে আইন রিলিজিয়াস ফ্রিডম ম্যারেজ ফ্রিডম ন বসাইদামান রিলিজিয়াস ফ্রিডম এন্ড ম্যারেজ ফ্রিডম কাইজাক মানতে কোনো দিন নং মতি ফানা জাতীয় মতি যার কাইজাক মানে কোনো ইন্টারন্যাশনাল ল খাইমিয়া রিলিজিয়ান অব কোনো ফ্রিডম খাইমিয়া তিনি থিং ন বাংলা এক পাকিস্তান কাইসা তাবুক जों সাইমানো মুসলিম ইসলাম কান্ট্রি কিন্তু বঙ্গার থাংনা শিখ বটঙ্গ হিন্দু বটঙ্গ Eminism botongo, kento ar Christian botongo, Christian 2% moto tongo aro Pakistan no nai neji. Hingke borong aro mo hai kuno reservation system krai. Walo STH OBC ne kuno reservation system krai. Khana di Bangladesh ba krai. Hingke India la tangi mak lai ka bango ain mak sijaka. Hingke Bangladesh jotong hai dharma bo seni bibajon nungkha Hindu dharma. Baik ay obosya ni bibajon sakaba engka borok ni norok saimanu borok ni kaisa bed ni kaisa bodo bed ni bed char prokar tongo obo jodi saka angkai norok hono system of dharma shastras divides society into society of divide kadari 4 into 4 divides into 4 char prokar baklaga tamo ka brahmin tawi busuk tong 12% monte India tongo entire population ni Brahmanong samung tamo bongni samung kai
Brahmon Pringani, Posa Ingani Ditakam. And Kaborok, Kai Tangi Borno Koklayo Sung Semano, Triprawo, Brahmin Engagin Tiprasrok, Razarok Brahmon Ngui, but Hindungui, Busuka Durun Jaga, Tini Udipurok, Yang Rotabu Kabangma, Agi Yang Brahmanok, Zojik Ungoka, Anthony Boyton, Milan Rani Jamatia, Dina kind of boy chat like Python, Angs, Punuron, Busuk Durun. Abonon Kakai, Morunu Tor, Bangla Kai. Take Anka Razor Kashaka Sulu Durun. Kasharas for Bambote, Gajagari Marok, Padian Tangtapiton. Dormonam Susan, Otri Praho, Kami Kamising Serepu Yakung Siman Brahmoni. Yakung Sui Batasade to Siru to Imanango. A Brahmani Susan, Tango West Bengal Ladi. West Bengal Brahman Bidu Songram to the Dolly Dog, no cold molik song dog, Anglo telephone number from the Zuga Kaitung, Tibra Penabay Dolly Drop. Say Topsili Zati Rock. Bonchona Klajago. Onegi he has some Pulanango, Shinanango. In Kantasanamaka, Chatak, Senatoro, Brahman Kajaton Kusugo, a Kotri Ankatamo ruler by administrator. Gasson Tinti Prasar of Satoko, Sanka Kotria, Razabonsa. Kotrianka Bakaning STC Sakwa. Absolutely complicated. Nijinis Obostan, Banglaveno, Nijinis the class of Pojanto, position of Pojanto. Tabuboti Prasaro Romi Mayako. Who am I? From where we came? What is our descendant, forefather, ancestral history life of Tamto, David life of Tamto, Rasmala Tamto. And Kai Tabu Fide, Tutioka boy shop, from Tomkai, Burka artisan, merchants, business sanitico, tradesmen, farmers, cattle, Gananga, Homonankai, Awake boy shop. Bono bagi dia sokwa. Tai ke tong sudro ke sarben, bon ke kotha ke sarben. Sudro ke tomo, bon ke laboring. That is sarben. Sakor ke toni. Abo hai ke dirgo bosor pray 2300 bosor পর্যন্ত মোটামুটি amo hai ke phaimani yagulono tini Hindu dharma prabotanangui je kaisa boko naino o borno system chalongino Bharat সংবিধান sipru Sigito buddhijibir rok Ingres ne amale hoteno wansu kao India tamorok ko sosar to male oro sigito osigito কতগুলো শ্রেণী বিভাগ দङ অবর্ণ যদি না মাই খাইকাঙ্কায় অর ইন্ডিয়ানি যে বড়রক ইকুয়াল মানে ইকুয়াল ডেভেলপমেন্ট মাংলাক আবনি বাগাইনো অমাহাইকে বড়ক বাক্কা এঙ্কা তাবুকতে কেসা দङ আবনি বিসিংগছে আ সাইতানি বিসিংগতে সুদ্রন বিসিং থেকে দङ দলিত নই দলিত বা আনটাচেবল ইংলিশে আনটাচেবল অর্থাৎ বংনি বসাপন রাঙি মাইয়া বংনি নগ হাবনি মাইয়া বাইনা সমাত নয় অস্পৃশ্যতা বাংলা মাপে দেবা আনটাচেবল নি কাছে সব সেকশন তো আবার কাছে ও মুচি মেথড দুম বড় কথি সনাই রক আবার আনটাচেবল আমার কে সনে বিভাগ খাইজানো আপনার ভাইকে ডেভেলপমেন্ট তো মানে ভাইকে সিংহ ইন্ডিয়া নেশন মানে কাছে নেশন মানে ইন্ডিয়া কাছে কান্ট্রি 193টা ইউনাইটেড নেশনের সিকিউরিটি রাষ্ট্র দङ আর ইন্ডিয়াবো কাছে ओंखाय যদি অমাহাই কাছে রাষ্ট্রনি মেম্বার কাকাই ब अमाहाय जत किसु कहम हाया जत ह्यूमन राइट वायलेशन खाइए ब राष्ट्र मासालनाय आबखाय राष्ट्र संघनि आइन जे यूनाइटेड नेशन नि डिक्लेरेशन खाबे 111टा जे बरनि जे आर्टिकल दङनि आबरक जदि परेखा सेमानु एंका आं ताकसानाय माखै तिनि जे जों अ त्रिपुरानि जे अ बररक जे खिरकसा रिटायार दाबो एमएलए Boni thani to ang nukhapo bang agir bo Assam rogo prain thangpru bayango Assamese rok bai kabangma jaga bina thange Biswa Hindu Porishod ang tini bo first and worst bonte sanal nayu khanadi Tripura sarok tini Christian mani pesone nini tamo protibondhokota angkha ba tamo law sangkha o Tripura saron tamo khotingkha abono kaisa nang hopungso wansonai garasri je borom ganang ex minister bini busla sen pore pore thangu tabuk engineer bo isklo pore tini borok sawo ano saka boni jibatang saka roman script ka bo foreign language sanskrit kai o Tripurani language bini ko bonte tako local language babare
neng jadi nasi language kok sakai nini je tabu Goria Academy no tangi neng CBC but bay aro English je pori khari pori toni neng abona Sanskrit ba khai besri bang English tastan arak sedi tini tango ingkan Hindustan khaina ne yang la tabu je school ketal klok tang kapung ri kata mubarak o school bung tabu di Bidyajuti joto English medium khaika kaham kok engkai tani bagai tini Sanskrit asli belung to hakai tani Bidyajuti ba education tukha India central government o Tripura kungthai bararok khai wasok bahanai bekha bahai takpano college of lakhapora pori bohaba pori boi professor ongkha advocate ongkha doctor ongkha engineer ongkha officer kanai apsuke emon ta অসভ্যতা অশালীনতা tako abo কোনো বরং থান চরিত্র নিজস্বনি জাতীয়তনি কোনো চরিত্র বনে নেচার আসার কাইন থাক বুইনি কক বাছি ইনফ্লুয়েন্স হঙ্গো তিনি অরও ত্রিপুরাও বহুত প্রমাণকারী ফাইতো নাং সাকা যদি ন কুনই খ্রিস্টান ত্রিপুরাসা উপজাতি মাইনরিটি হিবো ডাবল তুমি নাই তোমার প্রমাণকারী মাকাকাই আং বনে 1 লাখ পুরস্কার হন তুবর ফেরি অমাহাই কোনো ঘটনা করে ত্রিপুরাও চাকরি বাকফ্রু সিপিএম না আমাল ফাংতন জেসন আমাল ফাংতন এসটি হিনিসে নাই অর ধর্ম নাস নাই সিগা শুধু এসটি এইচসি ওবিসি মাইনরিটি সিনা শিখলে আবর নখে তামুই নুগলিয়া বাবর ম তামু নুগুই তংখা ম তাম বাগে ছাই তংখা আং বুজি মালিয়া নরম ছাদনা তো দং আং নন অপুস খেমেয়া ফেবা নিনি বেনিফিट दं न इंगिया निनि खेतो का हामो नों आलो का के बेनिफिट दं ना निनि आरो दाल का के बेनिफिट ना ताबो नों सिका हामया नों सिगि तो बुद्धि जीविता नम्बा যারা এগ্রিকালচার রিস্ক অর্থাৎ কাহাম কৃষক রক বা আলচুয়াই চানার বরক ব খেত ব মানি থাকে হাম ধর আবহাই নাইও নং ব হানি ও দফানি বাগৈ বব কাহাম আবস ওয়ানসুগ্রাদি নিনে অমরতা ব অবগুং বারা 1.35 4.35% ত্রিপুরা ও খ্রিস্টান দগু তাবুক ক্যাথলিক যত ডেনোমিনেশন তুই 4.35% hengkai neng aro tabu bar no este hoite batil khari mahakai nini milan hara jamat diane bagai nini besabutem bagai khopota kaham open thai bla asusible pheba neng wawan sok neng afro jodi no phakani yang percentage komi phainai ni assembly seat komi phainai neng je bangladesh simboro tabu illegal ang sabrubrum saito neng ang bai par challenge khabedi bo tv kotoro wansan tv ang bai debate khaim phaiden neng university central university professor phadiang bai immo tongakai nanang sau tabe nono bela kusukti sama klaikha ang nono omo haika samani nono kusukti sama klayu neng te botola level ni boroksi nini professor no hoyto neng fit bano neng samas ni bagai neng tabu fit ya noro omo haikai bororo no lama koroi tongasi neng khaideni na bahai nini je bongko andolon khlaji nini omo haike je saito marok je SC oro boro double facil nau boro যখন চিন ধর্ম সে তংলি হাকাই ধর্ম কা ব্যক্তিগত ব্যাপার neng asung ini baroni সংবিধান tam saka phari nong porikha rono article baroni সংবিধান article pori nai ji nang nung ya soi suak ke bek hai gaza ke bek hai drug ke bek sada kok samang lak article 25 per di bar part 3 article 25 26 27 28 per di dokok nang tinu khana nong library thangai the constitution of India ta per di neng o Bangladesh sakuma phainarok bai teisa neng sakuma ni Indian bai অমন তো जों साइमानो त्रिपुरा सासन खायनाय सिपिएम पांतन कांग्रेस पांतन बांग्लादेश फाइटमाय रक बरक ताबो इलीगल सिजन आर अनदर आर्टिकल पार्ट तो आर्टिकल 5 to 11 परिनाय जनं आसल जागाव थैयावो आं ताबो नों प्रश्न खायमसो तिनि सिनि जे बरम गनां राम पदन बंथन सोशल मीडिया ते नरम बको बायसाइंगिया नरक जे साइड अनसुका जों भारतबर्ष वतै बीजेपी को तोरलाखा 24 नबते बीजेपी बो फाइया सेंट्रल अंसरु आं बीजेपी अगेन सामाया 24 ফাইয়া ত্রিপুরা বনর বিজেপি সরকার তাবুকে স্করই শুধুমাত্র প্রদুনি থুতুং থাতনের কারণে সে প্রদু যদিও ন কংগ্রেস সিপিএম কে বসকাঙ্কায় 48টা সিট ফাই 48টা 60টা নর প্রদুনি और ठीक पॉलिटिकल बिनसे पॉलिटिशियन चेंज करेंगे टैलेंट करेंगे बेनी ग्रुप रंगे और बरो ने सঠিক दिशा करेंगे बरक तिनी एकक बाबे बसावै बंग बसार वै नरक आबहा एंगे से नर तिनी और कोन रकम क्षमता फाइटुं Ketam ni bagai no obok guroto nong ni bagai tabuk khalai gণতন্ত্র ang sanama ke wansukdi od Tripura ho Bangladesh neng sidasi je milonani jamatia neng sidasi
je Tripura hawo baraba hama pore je obo boyro nung poporika antan tlang pori phedi tong kang kai ya ka Tripura University Library mama thang pori ikonono boy phunuka bo bosoro busuka refugee phaika butia phaika refugee phaika Tripura hawo borok without parliament amendment soro hanot rule khato songka bangai khato jura aborok sidasi aboro sunor serious ngadi abong man pore noro jokhon mukhyamantri gori thangpuro noro jokhon gorok Hindu jara hindu nairok Tripura sa Hindu nairok jokhon o Tripura shason khomata yago phepro Afrika noro ma kai Christian noro ngo khaidi nangka Tripura hani jot Christian bothar kiri osbe kre anam bothar bagai skang anas kam bothar bagai dang horizon develop how I become Christian nang mi khara bagai anak kebo Christian kai miang Christian kang bagai meles dor mosto phiaba ang dorson mane si Christian ngo Christian phaisri nang tawo saka ang dormo bolai kok samaya prithibiwo sabo tawo rastro walo sason khai ko seman Christian country si United Nations Security Council 5 permanent member bisingo China bade joto Christian country France wa Christian country Russia wa Christian country American Christian country Britain Christian country tabo governor no Modi sanga ka hai koi ma tongoi bele India ni sakabang ko samaya omo hai bo tabo Modi ta thangai bo sajak phayade ba even Manipur koki Christian no অত্যাচার খামানি যখন জো বাইডেনে সাজাকা নন সবা নাংনো সাজা হইছে নাঙ্গানি ওলখা মাসাক নাবলা বন্ধ মাখলাই কেনাবলা আরো এত সাইটিস খামারক তাওয়ান সুকদি যে নরক সাইতঙ্কা এসটি বাতিল মাখানি হমকাই নরব সংবিধান অম এসটি সিংনা মাইয়া এসটি নং মিলনদানি জমাতে আইডেন্টিফাই খাইবায়া নং বহিষ্কার খাইব মাইয়া এবং আংসাকা বিজেপি সরকার তাই বিসিক রেখা এপ্রিল মে যখন ইলেকশন নরক সাইকা বিজেপি তে ফাইলিয়া Central failure nong asama bo nong abata monaka asai din chole jai noro khaiba maya Hindustan bo khaibe me India no gantini okong tang masangkai ei je shanti bikas akuma song borok le bangla hani phaine borok ni modot khane rokse abo angla srai sawo sakuma no angsa sone correction onargo sakuma tawo 80% sakuma no Bangladesh inse Tripura phajak mane sulu Bangladesh simia Arunachal ni borok ni koroni joto phaitan borok phaiyo maike Tripura bo dokol khai tongkha abo chini estin bai khotikor aborong sewan sunu nangnai engkai seng aborong nangkakai seng 1980 ni voter list nanti ki seng check lai kangkai bono romano karon borok siasi se phaible siasi takum angko je borok 56,000 je borok saran se phaibane borok maximum afro yango ka jagai bor jagai bibin ba tongkar jaga jami pai tongka angka Tripura jehetu agi sakmap tongba angka borok ni abo haikai surse jotono tak Tripura o kabangma tini thangnai din norok dolai ni koroko saleng taroko ekdom tekubuni riang tekubuni tribal domdi garu phanongkha ba tekubuni joton jaga jomirono borom deke dokol khaisibe kya gabongni proshashan borom phai Arunachal borok phayu Assam ni bo phayu ngam tike phai Tripura khai ora borok khai kabuni bagai nai di tabuk Tripura o je Bangladesh bai ang sana kono kiriya kubine saitanai o Tripura soro jodino kubuyo thangtan bosoka kubino bujina nangnai ha aboni bisingo kubi bai jodino kostoka paijagai thanga kai sadon nongko wa bumung khayam sungoi pailangai angle tin so rirode ano ST ang khana sakmari songal sokmanu dorakre ST ingke bala manu sab bar de man saw satong tabo ST sarba bugum baro kabama national logo international sakri khai teng ba ha o ST to goi sete sim borok poria kha siang tongba joto se ST bilupti khai na sanang khai tangai Christian chime sara bar bosone ST joto reservation abosi bilupti khai na BJP ni planning to go obor khaisi maya saleng omoro oi je milonarani song oje tabuk obojo সংগঠন ta mohe Tripura ধর্মীয় আদিবাসী ধর্মীয় সংস্কৃতি জনজাতি খ্রিস্টান সাইতনের বড় তা সাকাই সাকতি কোয়া বিসিংগসে বড় ইংলা টেকনিক তংখো বড় তাও বিপিএল এপিএল তো আমি চালে খেপা কব বড় সাথে বলে ব্রাহ্মণ ব বিখারি তংবলে বড় সাবলে আং তো বড় বাসনগো আং খানাই পাইজবলে দিল্লি রকো থাংব্রো সাবলে আ ব্রাহ্মণ বি বা अंका भिक्षा मान के खा रहा हो तो आदिवासी तो ऐसे हुआ आम सुप्रीम कोर्ट पर लोग खाया बा क्रिमिलियर ST ni पर्यंत ST बातिल खाने बा Tripura वो खा दालंग नो ST बातिल खाने बा बाबा
नोंसारा गाहाम तिनि साकसाक आंले ख्रिस्टान एबा हिंदू जे हिंदूनि आदर्श बायन तिनि हिंदू न मथांगा बांलादेश हिंदू न मथांगा यो त्रिपुरा भूमिपुत्र हिंदू नौ मिलनानि बो भाजों हिंदू नरक चिनि बरं मनासि रामपद बाबू सं हिंदू नर जे हिंदू रंनि अधिकार त्रिपुरा हातिनि नखल का तमा खाना राबन को असम सबक फायको आबो खनंग बखर फायगलाक नर मंत्री एमएलए सा होय कोनो प्रोफेसर लेक्चरर एडवोकेट ngै कोनो खम और बसब दे न टिकि नाय स टिकि ग्लाक अमा हायकै न ओ कायसा केरं काथमा हाय मुसुक छाता तंगमानि मासा मासा ना आरा फुनु फुनु गै याक बैतलां तलां सावै रमै तलांगै को खलायमा हाय सिको खक्लाम हाय पाइते पाइते पाइनाय अब सिस्टेम खलायमासि आं तारमाने ना आं ख्रिस्टान कासमा आं हाउ बिका आं ख्रिस्टान जदे फायगा फायदि आं साइक्लान जतो गदमा आं गे ख्रिस्टान बाइबेल का गाना सांगिया किन्तु आं के कोनो पास्टर प्रचार सारा त्रिपुरा आं तिनि सौ एलार्म खायो के बरान प्रचार हरे ख्रिस्टान न आं महादेव लकेट कान तमासि काली पूजी तमासि काली पुनतान तमासि शनि ठाकुर पुनतान तमासि मासक पुंजर पन्द तांतो आं काली पुनतान तमासि त्रिपुरेश्वरी मन्दिर थांजां उदयपुर 1990 रां थांजाक मेला रग सन्यासी रना आं आफुर गुसाय खेना बागै आं अनेक धर्म शास्त्र हिंदू परिफेसर फंक्शन बाबू तो बाबू बुथिमाने सिगां फास्टिपर राइफेलनि ब बारमादेश थांफायनि सबाख्लाय फैनाय ब 1926 फास्ट सेंफुर ब बाफुर सिपाय हामानि दुई बेलि जतिं लांखा ब ओलका सेसेमेज भारत बाहामा परेखाय जे राजा रक 10 मामांग न बरं राजानि जे सैनाय खायनाय रकबा जत पास बेटलियन तंगनि कोनो आर्टिकल एक नम्बर नयता आर्टिकल अरानथान सियाक दङ अ बय हायो जत आरो कोनो दिन अ फोर्सनि बागै गाहाम सिजागलिया ग्रै फिया बाजाराव प्रशासनिक तंनाय रंखाय जतन बंनि पेन्सन मानजाग्रा पर्यन्त रेगुलार कन्टिनिउं जानाय बंनि जतन फेसिलिटी मानाय ग्रेचुइटी मानाय ताइजारा साख्रि गोनां बयस लंको बर सार्भिस कन्टिनिउं नाय जत सैयै गाहाम गाहाम के बर माइके नाबायखा इभेन न थांनायनि जे बांला हानि फाय बरं बथाब करै सर्टिफिकेट नांगली आफ्रु बखौ आं एम ए पास संगासे एम ए पास साख्रि बर नावते फैगा बतिके नाखा आबन रक साइमी आबे उसं सेरे रक उसं बर रक थुतुं थातां गाजा नंजा हाय कुन इतिहासिया बय परिया गाहाम सारि स्टाडि खाया हा निजिनि डिग्री परिफेका जोंमा बाय किछु नाकरै आं तिनि साइटों अफ तिप्रा सरन म मिलन रानसि साया आई एम टॉकिंग आई एम नरक 25 तारिख डिसेम्बर क्रिसमास वर्ल्ड वाइड पाजिबाना जिसु ख्रिस्ट आसे माने कुन एक्जेक्ट डेट आ समय के ब साइक्लां जाकरै कखा एक्सपेक्टेड फादे सिंह खलायने खलायजामासि किसुया त्रिपुरानि ख्रिस्टान जतन रखलाय रहरे नर बुकुं बारक तिनि जतन और चिनि हा नर विधानसभा सि साइटाव 52 तबा 50 90 अरनि जनजाति ताबक चिनि रामपद बाबू सब मुख्यमंत्री सालाये जदि न शासन थामा आकाय आं रेडी तंगो आं रेडी तंग ख्रिस्टान काद्रियानो रिहरि कानादा थां तंगानो बर माइग्रेशन प्लांब्ले स परिबार थांगानो फेबा थाना बागै नों व्यवसाय खायरन न क्षतिपूरण दहदि आनि एसेस नि एसेट नंगो खलाय दांग्रि दहदि आं कानादा थांगै तंगा ते फेलिया ताम तंबा नों बुमा खांनगो आं वाय ताम तंबा नों आं ताकुक जाना हामजों माले हांखाय फेबा सनातन धर्म नि रिचुअल रीति नंग 10 ता प्रिंसिपल नर परिजय को माय वानसु गया जों ताबुक साबन नासिनां अ हानि बोसार कुंथाय बारानि सागा अ बुकुक बियाने कुंथाय बारा मान आं जतन कुंथाय बारा हिया जों चिन अबुकुं बारा चिनि जे अ हानि बोसा तिप्रा सरक चिनि प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम तांबा फाता हानि बर किरि करं खार फायका 1971 जा बर 62.33% और विधानसभा नाका अंका बर जन थके का डॉक्यूमेंट सकिबाय के राजनामानि सेंसस नौ सखलायबाय 1941 चिन बरक तमासे नरक सेंसस गवर्नमेंट सेंसस परने जे 1951 खायते 18000 बुकुं बारा कमिरि फुनुका 1951 खा 18000 करै माने 1941 18000 कमा का बोलता मसारि थै गाता को अंका 1941 सेंसस फरायते 1951 सेंसस जरा तिप्रा सारा और तिप्राओ मा सबा काबो काजले थुथलायलिया बसा मासा मालिया लेता को आमाइके नाखना ब्लखलायकना ब्ले आबर बखरो दबर रिसर्च खायतंबा जोंखा डे नाइट रिसर्च खायतंगो आबो फायदि नों जेसे बर प्रोफेसर करं ब प्रोफेसर त्रिपुरानि तिप्रासा करं फायदि ब एडवोकेट लॉयर करं फायदि आंग्रेनि तंगो ब मंत्री करं ब सिगित सुसिगित बुद्धि फायदि ब आईएएस रिटायर फायदि ब आईपीएस रिटायर फायदि बस ब करं फायदि आंसौ आइनते बुद्धि और ब ल बाय फायदि निना ब नां नुया को हाय बयनि को बाय पातला सातला को कासे को बाय तिनि मुति मुति खापन आइ फोन आबो बाय क्रै करेक्ट मैन रे डू नॉट बिकम यस मैन बट डू यू बिकम आर्गुमेंट निनि मेन प्रॉब्लम तामो अ हानि बसा अधिकार बय सकजा गाबन सुवानसुबि आबन हते बाय रिलीफ मान आबो तिप्रासा ख्रिस्टान मान दारायो अंगै तो हाका प्रमाण निदि जे तिप्रासा ख्रिस्टान गै अ त्रिपुरा हानि अमहाय कमायथं पेन त्रिपुरा हो पुलिस सरि गनै सामति सब कानि फि ख्रिस्टान दक्सै
bo jamatia ho dan satula reganai samthi kan ka jamatia ho to sari bulai ka jala tongabla tini Christian rok se যখন popular se tini restoration khlaibele ko borbai bo jamatia ho da boy sijek tong bo khotia samasi bo sijek tong ko borbai sine pila sang saba Bible ko borbai saba soi 76 rono sabo sika Ramesh Devarma songrok Jong Bahadur Devarma so theko sungine Jong Bahadur sang do takbo Roman script ba tini ko borbai pila sang sabo tese ko borbai restoration khlaika tini ang boleh semaya ang tahu Kristen news sayang kau no tang di bon sayangnya se engkau casar bok sawo Kristen jur mulok dorman te koran so wan sarok potrika jur mulok dorman te koran bo borok jur khai khlai ka gusna ka ri jara jur khai khlai ja pastor ne bung sai ri boy ren sai ri pastor ne jela dari bishop na jela dari father na jela dari ke bo jur jobas ka jodi na Kristen samjama tong lub lao sarang ri khai jama tong kai abai ke bongi bumung ru thana affair khai bong no bongi ra tong le amai ke khai me ble lub phunu goi engkau tahu saya itu bo pastor di lama sana sabo jur khai Tripura bo Kristen engkau jur purbok dorman ti koran khajaka প্রমাণ খাই ধর্মনের ব্যাপার তা বখাই ধর্ম যুদ্ধ শিখাই তাকে শাক বাই শাক ইয়াং আসল মেন প্রবলেম বখাই তো সাংলিয়া নাং নুয়া শাক বাই শাক যে সবাই যে সাসে শাক বাই শাক সিমিন তর্ক বিতর্ক খালি না অতি প্রসারণ অমাহাই মূর্খ জাতি অমাহাই অভিশাপগ্রস্ত জাতি তে আং পৃথিবী ক্রেপ আং রিসার্চ কানেখা একমাত্র ত্রিপুরা সব হাই মূর্খ জাতি যত বড় ডিগ্রি সি তাবুক জেসি সত্য বড় মূর্খ জাতি ছিল একদম জিতো মূর্খ জাতি আং নিজিনো সাহন মাসু মূর্খ জাতি অতি প্রসারক নিজিনো হাওয়া নিজিন কক বাই কক কথমা সারালিয়া নিজিন কক কুবিনো সারালিয়া গজা হ্যাঁ কিসে মিসে চাকরি মানে আবো নং তিনি ST HC রিজার্ভেশন কোটা গ্রিহকায় নং তিনি মায়া নং কমাই থাঙ্গো ত্রিপুরা হাওয়া পৃথিবী জগত হ্যাঁ যার ধর্ম খাইনা খাইনারি ধর্ম অঙ্কাই কাইসা রিয়েলিটি দङ রিয়েল দङ ক্রিয়েটর গড दङ tonghakai borok nung jisipana jesang tongni ni abo bicar phai sapainai no ang khakhayu tabuk omo haike dormo janjan dormo ti suri tongoni peaceful tongai mano an peace tungai ro bongni bo obisap phaine bong nukungo bong jor phaika ang sau bhaika saka phaika coming ang abo bong obisap ya tamni kai dormo maka borok peace ang sai ka thaje purity ha forbearance tai love hamjak marok stong nangle angkai ninma ba Orang Tripura Kristen borok problem khai tangka sam khai ka sab Hindu no thangai gudogui tongkha ha sab gudogui tongkha janjan dormo tilai janjan koi tongle ngai tabu sini bukho bo akase ko professor engka ba Tripura University chakri ka gani bono joti bo khai to thagoi tokhana ang bo kaisa Tripura ni bising ka sigi to thakjak noi nina sigi to manina degree se sigi to pan kan nang wall internationally wan sumung konsep ka nang tak ban thani kai minor se ko nang tak du tisai tong ko nang tak pan mai karak saya ko phaidi nang nang kang ma bo to chono tu topi no ti nang bai dibe khane bo phaini nor khai thani ai ag nor congress on khayo jodi nang kha nang ar bason ni nang kang phaino kaham ka nang dor mon ti ang bokti te pheno ar khrisan tu ri galak ekdom nang Hindu ধর্ম ni buru phaka bo busa hazar khrista bongka butengka santo ধর্ম yapang busuk joto bahai Ramayana ka betra jogu busugo tamo khlai ke jotto nang toy thatu bang nang no 1 ঘন্টা box bazu ke penu aboni bagai dharma no tiye sung obotang di ini Kerala khai 20% Kristen pleja bongoro mo hai dangai tong ha bo Kerala ni pis bongora pis sustir ble India bo silai sitina nang ya bongora tabuk sino Tripura tiya sar silai tolai ma serpi seto na Kerala thangai di surungi di 20% Kristen tong ble Mizoram tini sikitong ka ha 91% something more Christian ko sikitong jak 91.8% sikitong jak India ni second angka nang Tripura ne kha baba sikito nijin hawa phatan boro ru khatma abon khale bukhaw phalia o abo phatan boro phainarok bai inspire ka jaka buddhi jaka rang kisa bujara ka kaina masala tong jaka angkha khau chin boro rok srungton ani chata yang saitana phiaba don subi Horijan Devarma keboni guli keboni kriya ang kiro kaisa creator god ini saibo tongang kobine saitanai jotodin ka thangtong sak thina bagai ang gonaya thinan jara phekang kai muktri thana pa thinai imang korpha ma thinai action ma thinai phiaba jodino koboi lamate koboi ka hawan suman tokhang kai nung jisupa no khiyo saginari guli saginari mantro saginari je sapa khlainai je bukhnai tek sabalori manglak ang sotto tong ang Tripura koboi recover relief ni bagai ang sai tong ang kono nini Hindu khainane bagi biru bang saya
Kristen khainai birudi wa sayang, Sikh khainai birudi wa sayang, nini Buddhism birudi bang saya. Ang tini sajama sakumar sama 80% boro aing phai human abo kubui. Abo no dinai khemia. Abo 81 ni census hoite rutuku tiklai khainari. Man thakmai joton source. Abo gaw jagaw ang tekok bol sanaya khada taku bukurok prasa. Ha? Di prasa thamta tong gathon. Abo sang nayo. Di prasa thamta tong gathon. Angka tini Tripura ansok Kristen babs tong. Minority sakri manai borto. Tripura saw Kristen minority ni kuno oro barako Tripura ni kuno minutes cabinet ni oro pas sajak sekre. Omoro je boroni tulai hai kanang nuya hausung mukra berani zaman hukum mukra pai khamai palai mungkin mai tapakan sai simalia borno. Tamo wan suku mai tapak sabai je inspire khajakan sai malia. Tripura wo kuno dino Kristen minority ni kuno seat reservation kota ke sigrui norok kon dino nukhap oro asuk sakri klama bongko tin sujra norok bigapan nukha Christian minority rong ni bagai musuk wan kota ro nukha phebe SDH UBC ni tomlana oro minority hinsi ang ya fruksar minority griji baro 8 point something tonglero 8% ni upor tomla fruksar ni minorities muslim ni bagai alada kota ni gable tam nukha sing OBC nugapo bono OBC khobjaka mugli bo OBC khobjak Hindustani sabagan nogo tongo apti UBC khobjak angka UBC angka tongo disable handicap kerja pa angka handicap angka tongo ST UBC HC the general sita adar sabla anti sabla orok sunu khanar kasa Christian minority hinno khanar kurui omon bagai sakala omon no pongti sate ase kase ko guboi tam chwa ke ferok a seng kok sama hai sai tong orok kichu susoi boni bong mohwan sumur krei ansar katini amonti borang bai dibet kaiton menentang ati kok sanai nora anu phnu rita bojaga Tripura bo Christian minority bo Christian dok double facility na kha phnu di am bising sara khai sarita sing ko ni BJP national BJP ko khaja indirectly ko other thajak Tripura bo singka saimia daba norok sra sanangya already arani sainai je chado khlaye supreme court ni lawyer et ko justice ritiar mahatungaro kotra hindu aboro khaboro khlaye 521 article siyei Dili tonali aro Punjabi keban tongui mangla hnai tabu boro Banarsi tlana na chamar singkai nor saimia da 521 article siyei boro dedi ke tonika hengke boro bo bill pass khaimia bai ke bill pass khaimia hamla lokosabha ting to kotong obong ni kebang majority kedo Rajya Sabha angkai 245 ta matro 97 ta tongjau hengke ba kabaringya pass khaimia o tabuk ti angsu usang sable ang koinai e je Christian samas rang koinai Kini religious protection nama artikel sarika 25, 26, 27 abono kahangka study khlai chorcha khlai kono wana jana kre parliament ro tlang bobor tlang mayako amono bill akare boti sayako aro Tripura o amorok jas kase ko goboi o mayma mandarsa sigre mahai siglai tomase Christian tako bho khajan tako bho na takirdi ang tini kharoksa lawyer hiso ang sai tongo obo parliament bill o tlanggeko hai panati asugya semua Tripura Kristen soroksa monsene semua immediate khana bagai tiarang tongo semua sini je right tamati sara prithibi rasar sanga pondo so phaitlainai sudo na India government tumung seno soroksa yakai Kristen soroksa monsa seng tabuk immediate no khanai tong November bising khana bagai seng tiarnai tung Tripura Kristen soroksa monsa khana ri semua abone porare start to immediate nama pore seng sudo India simia seng je tini India rok joto borno sikir na bagai rastrani khomata bor kento tumung jadin senom hai tonga kai seng sumu sinai sini khe kolom kriya event obono ang muthairu sara prithibi o obono last ang phone sara prithibi o Christian rok 31% Hindu kai matro 15% ang dharmoti samakogya ang Christian kabang do komaya tabu prithibi no rule khaitona sabo Christian country rok se America Russia duita rastron kaise dunia pai tongu dunia pai Britain abaro basbadi grasidi Canada, Australia, New Zealand, Switzerland, Italy, abro tekta sasir abro. Engka aboni baro sailap kuri. Khajan takuburok. Nini South Korea, tini Christian country, agi Buddhism tamane Christian country ke busu develop sama. Tabuk Samsung mobile lo boron phai. Nini tabuk gari omok somok. Boron phai be tabuk. Ha? Japan to ngobahin na 14% Christian. Thang na de ane kok baya. O chidu Tripura kok sime sasawoi. Ang sikane mas ko boy pori di ang busi boy pai pori ang rang kering si boy pori meang to pai khang tai pastor te boy pai tu kumang khajan ta khoboro hambai
Joton hambai tei khulumkha tini sari jorago ang khoroksa tibamo thana dongoi ang tam tam tolai dong tin tibramo thawo orang tigi sanai जों जत साइमानो तिब्रामथा पार्टी कताल पार्टी 2-2.5 বছর सिंखो पहला जों नुखा जे तिनी आरो ठीक ठीक मते कमिटी खाजा गया ते तिनी संविधान बाइल कन्स्टिट्यूशन रो खाजा लिया आबो अनेक तारा रम थांगा ते कचारो इलेक्शन रो फाइ थांगा nin ADC election, Vidhan Sabha election, abangui abahirok technical matter rok isa gabung thangka. Kaya jeng tabok logo chini Tibramotha party system of hai tango. Jeng already chini bylaw, chini party ni সংবিধান jeng already khlaika. Jabor jeng bagi rekha totolna. Tei chini Tibramotha party short time कम समय जों ताबो रिकगनाइज पार्टी स्टेट रिकगनाइज पार्टी घोषणा खाजाखा तिब्रामथा पार्टी जों इलेक्शन कमिशन नि सिक्युरिटी माखा 13 जन एमएलए तंगो ते एडीसी ओ चिनि पावर तंगो ते चिनि स्टेट नि असेंबली नि राज्य सरकार नि जों अपोजिशन लीडर बुझन मानखा ताबो चिनि जतन सेटअप मुई दंगो संविधान मते ताक सामखलाय जगनाय चिनि संविधान मते जों अलरेडी कायसा कमिटि खालायखा CWC सेंट्रल वर्किंग कमिटि आबो टॉप मोस्ट कमिटि नाय कोर कमिटि नाय आरो पुला दंमोन नि 6 जन बुवाग्रा सह प्रेसिडेंट सह ताबो 2 जन बारे रका 8 जन अंका पुतिन 8 जन कमिटि ने सबसे हाईएस्ट बॉडी कमिटि नाय अब एज पर कन्स्टिट्यूशन जों वाइ खायनाय खायबो दं तैताबो उसंगो जों घोषणा खायखा तिनि ब्लॉक लेवल प्रेसिडेंट जों प्राय तिनि जत कन्स्टिट्यूशन ने सिदनो जों ब्लॉक प्रेसिडेंट खायनाय तिब्रामथा पार्टी नि ब्लॉक प्रेसिडेंट जों प्राय 60टा सीट दङ ओ 60टानो जों ब्लॉक प्रेसिडेंट चंजागनाय जों 14 जन चंखा तै अब 12 चंजानाय अब ब्लॉक प्रेसिडेंट आबनि परे 3टा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नाय तिनि सेटअप अफ हायखा नि CWC सेंट्रल वर्किंग कमिटि पनपय तनाय तिनि सेंट्रल कमिटि दंनाय CEC बनिपरे तनाय तिनि ब्लॉक कमिटि नि परे तनाय रीजनल कमिटि परे तनाय नि लोकल कमिटि प्राइमरी कमिटि अमाके जों सेटअप खायो तिनि पार्टी जों आबो क्लांगि दं आबंगनो जदि सिस्टेम चले खांखाय आंखागाबो तिनि पार्टी रागनाय रागै दङ दा जों ब्लॉक लेवल अलरेडी जों 14 जना खायखा कमिटि अब डायरेक्ट जों ब्रनो प्रेसिडेंट ब्रनो अपॉइंट खायखा तब डिस्ट्रिक्ट कमिटि खायजानाय ब्लॉक कमिटि खायजानाय माखलेनो तीन पार्टी सेटअप होनि दङ प्राय तिनि डिस्ट्रिक्ट दङ जागा 16टा डिस्ट्रिक्ट अब हायनो तिनि पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट 16टा खायजानाय जों अब तिनि अलरेडी जों तिनि CWC जों सिद्धांत नाखा जोंथ' साइमानाव तिनि बबाग्रा तिनि आइकन ति राज्यनि बबाग्रा आइकन जों बन जतन हामजागो रेसपेक्ट खायो बन मानेगो बनि नेतृत्वे नों तिनि पार्टी चलाय दङ तामकेबा आंबो तिनि मासानाय जों ताबो बबाग्रानो जों सायज खायनो नांगौ हेल्प खायनो नांगौ हेसे टीम हेसे थानसा हिसाबै जों बबाग्रानो ताबो जों हेल्प माखायनाय अबयसे जों आंथ' गुबैखौ सानामसोगो पुला इसाचिनि सिङाव एदिं सेदिं खाना आबाराव ताबो तुक साबजागै दं हैसि इंगे जों तिनि अमन मासाव जों जखनते बबाग्रा थानसानि खरांथि साखा आं थानसा फायखा तिनि जों अमन दुर्भाग्य जों नाहरमन थानसा
tabuk sing nugo tini Triprasana bisiyo শতকরা 90% হমানো 80-90% হমানো जों बुजिका जों सिखा जों सेपारेट स्टेट नांगौ आलादा राज्य नांगौ तेलेंगाना हाय ini छत्तीसगढ़ हाय झारखंड हायक्लाय जों फायनो सेपारेट स्टेटनि दाबि खाय दं आव मैक्सिमाम बराव आबो सापर्ट खायो हामजागौ बनेबाबो जों आबो नाहारै जों सामखाय दं तामकेबा दिनै जों ani omen kaisa kegwana mani ba ani ekta wansok mani जों गोबां पार्टी एको di kok salayo ronde IPF tibu separate state nayo DSP bu separate state nayo Tipramothabu separate state nayo Tematabu Tiprahar of Kehetong boro separate state nayo okay pas hoita dol cikon dol jotono nahor mung thansa okay nahor mung thansang hangkai tangi जों samung thansa khlaimiya hon nin dabisi ek hangkai nahar mung thansa hangkai जों tangi जों miligui unitedly thansa khlai जों kathalai samung tangmaya e abon changwano ar bagai जों dini जों joto siu jin bobagra hangkai to सबसे चिनी खाचुकसा bo hari se bobagra pati boni ni pamung cham boni talent boli wisdom boni जोंथ' सि दं bo अनेक अभिज्ञ borok boni কোনো অভাব কरै জ্ঞানनि অভাব কरै রাंनि অভাব কरै tei মান সম্মানबो শুধু ত্রিপুরা সিমিয়া সারা উত্তর পূর্বাঞ্চল আগে bo kokshaka joto bono sinigo tei bo maneo bono hamjao even india ni top leader ini congress pan hindi BJP pan hindi CPM pan hindi joto no bubagrana sinigo chini maharaj prodikishno saimano okay boni netritwe tawo जों hingi tongo ang khagao boni netritwe no जों chini mantai soktai chini dabino mannai ang bisas khlai aboni bagai जों ang mono koinai जों tabo Tipramotha agebo saitanga जों katal party khlai tongo matro chini 1 বছর 1.5 বছর সংকট 2 বছর সংকট chini party aboni bagai जों tabo system to ifai tongo no nugnai जों tabo sara Tripura rajyo जों samo salaikha जों गोबां जों program खायनाय tei chini campaign खायनाय tei chini फायनाय election बाहायनो ता फायनाय chini lok sabha election afro बाहायनो chini Tipramotha party strong clay जों बाचानाय abo जों salaijak aboni bagai chini जों lukha chini Tiprani borok no jekono political party usually anchalik dol no central government ba central leader toma BJP toma Congress toma CPM puro important dia awas ang lukha ane explain na kok saito yaba orientation hangene Mizoram Nagaland ba ne Manipur na kai borok belai serious ke borok khagao chini Tiprani no hake borok serious khagaya borong so Tiprani borok se sobche safarar sobche buktobugi sobche thungjagnai thokejagnai ba birman nangnai जों सबसे नांगौ जों कम्पेयर खालामनाय खांखे जोंनि मिजोराम borok नागालेण्ड borok अरुणाचल borok बुगि मासो जों बुगि मासो borok आसो साफार गया बुगिया अब बास्तव सत्य बाबु फानो आसो जों बक्तब्य दं सिगै दं जों borok साफार गै दं जों थकेजागै दं बै बानजागै दं तो फानो जों थानसांलायनाया प्लास जोंनि दिल्ली दे तंनाय रok जोंनि सेन्ट्रेल लिडार toma CPM toma Congress toma BJP borok bahayno ang ani experience sai tongo borok hano eso serious kenaya Tripura जों problem face kai tongmani जों je boktobo hing tongmani abono central leader Delhi ni leader abon borok serious kenaya borok sang lokha nin dan Mizoram Nagaland Manipur rong ke borok bela important ro serious kenawo abon karon ang nain wan sonai mani Tripura jone Tripura sarok जों थामसा kore belai ke durbagyo obrang masau আবতীয় যিনি না ত্রিপুর পথে সমাজ না কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা সাদা কোন লেভেল বা আলোচনা প্রথম নাম সামনে এবং আবনতীয় আং তিনি অক্ষয় সাপুন আং ব্যক্তিগত মতামত জানান
Mereka abo tui tabu jara tui proyojon kaya ko tung to mane joto kisu observe kai tongo tongo no joto ni sio tamu gitu aida tahu ni posisi जों नुफैमाखा लाइथांखौ जों हजों लिसाल सिबिनो फैनाय नागरिक सरासनस्रा सामिनाय एबा बे केबिंनानै जायगायावखा दाबो बहायनो बुसकाननि लोकसभा 2024 लोकसभा रंगारिनो केबिंगि दाबो जेराव माखे कायसे कताल इशु ख्रिस्टाननो एसटी फेसिलिटीज नि कैंसिल खालायनानै सानमोखौ अब हाके पोजिशन डिसेम्बर बरो कतोर कायसे आबलिबो रिलीज खालायना थां दं ख्रिस्टाननो एसटी फेसिलिटीज नि कायसे फेसिलिटीज ना अब नोङो जे एज ए सोसाइटी नि हेड होननाय बहाय वान सुपुं लोकरके खायसे आबनो थानानै मोसो खानादि जोंनि क्षत्रिय समाजनि जे कास्टमारि ल खायजाखा आबो स्टेट गभर्नमेन्टजों पिटिआइडिसि थानि याफारजाक এবং পিটিএডিসি কাউন্সিল এপ্রুভ খায় স্টেট গভর্নমেন্ট রক স্টেট গভর্নমেন্ট রহমান পরে তেসা হাইনো হাই ল সেক্রেটারি আর ড্রাফট ন পরিবে কোনো কিছু মডিফিকেশন ফাইল চেঞ্জ ক্যানেল বাগো রক বিরগো তেসা হাইনো হাই চুং পিটিএডিসি নি খানি চুং ড্রাফট কপি মানয় তেসা যেখানে যেখানে সংশোধন বা চেঞ্জ ক্যানেল দরকার মডিফিকেশন দরকার ও খাইতুম তেসা হাইনো হাই angoro tini suprubu sanamu chugo je chini kasomore law jeta rijaka a jaga wo sudu hindu simiya aro other religion other faith wo included umuni hodar wo tam khaijang siya tobe ani jotugo knowledge tongo jara oi je poloi rai hindi ini o je chublai butu ba amti rupini জায়গা যেমন চিনি কাউন্সিল অফ তিউরাজা হদা ও যে পুচই বড় প্রায় 90% ন বড় কিন্তু খ্রিস্টান আইপন বড় চিনি কাউন্সিল অফ তিউরাজা হদানি মেম্বার হ্যাঁ এটাই চিনি দৃষ্টিভঙ্গি মুখা চুম নাইয়া যে ধর্মীয় লাইন বিভাজন আবো কাইময়া ও পরিস্থিতি ও চিনি বুসকাঙ্গ তেবো কত কত সমস্যা দङ তাবো বুসকাঙ্গ চুম যতন সিউ যে ত্রিপুরা মতা হইতে যে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড नि डिमांड बा आईपीएफटी वो बरक साने फेका बरंनि त्रिपुरा लैंड डिमांड ग्रेटार पुंथुन त्रिपुरा लैंड पुंथुन आबो साना थाका एकी डिमांड सेपारेट स्टेटहुड नि डिमांड ओ सेपारेट स्टेट डिमांड आबो चिनि अस्तित्वनि संकट चिनि दखनि बरक बाति तंगनि संकट फातिनि बरक तेबो बाङै दङ तेबो ত্রিপুরা হাবই दङ जों पत्र पत्रिका मानो ससियेल मिडिया मानो नुই दङ কিছু টাকা নম্বর নেই 9 তারিখও ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি যা আধার কার্ড রক নকল কেজিএম অফিস দিখলাইয় তারপর নীল পারমানেন্ট সার্টিফিকেট দিখলাইয় বাংলাদেশ বড় বাইকাই ত্রিপুরাও বা ভারত হাও বড় সবই দं রাংনি বিনিময়ে আব্রক ঘটনা বেলায় ওয়ানামা সিসা Engkau amti kelai tabu wo rel by kurungya ko tabu wo citakang by kurungya ko airlines wo akas mono nokhati wo plan by juga kurunga ni ko abo kurungya sekangse hai অবস্থা abo kurungkai borok kuwa ko tebo hamnane sujug ungnai o অবস্থা bo sawoi chini rajyo to jung সংখ্যা লগongoi thaka tabu TTADC bo general population 3 লক্ষ dong o 3 লক্ষ je bari boi since lai thangra tung teisa je ediso minor dongklak amon kono guarantee koi যদি মাইনর দিন থাকা হিংক্লাই আমনো কাসুমে হিংকাই ত্রিপুরাসা শেষ একটা দফা বাজি তনখায় ও হাসাগাও বিনি কন্ট্রোল একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড মা দংনাই আবো কুরিং থাকা পন্ডিচিন নংছিল গামতি পরিস্থিতি বোঝাওয় রাং পয়সার দিক থেকে जों মুসুজাক বলি তখন সিলাই বঞ্চনা খাইজাক টিটিএডিসি এরিয়ানো রাং বিহতে গিয়া তিনি 6 শিডিউল চালংমানি প্রায় 40 বছর কাতিতিং তঙ্গা তিনি তাম অভিজ্ঞতা একসময় চুংমা সময় এডিসিন বিহিতুনি যিনি মুক্তি মানো তিনি দখনে বড় রক বাসাই মানানো রাং পয়সা দিক থেকে লেখাপড়া দিক থেকে চুং উন্নত জাতি হিসাবে অঙ্ক মাননাই বাসাই মাননাই হিন চংমালে রাং রিহমাব
কোনো নিয়ম কানুন করি হ্যাঁ স্টেট গভর্নমেন্ট এডিসিনো রাং বাহিকাই হনায় আবু পেপারে কোনো রুলস রেগুলেশন যে করি আইকাবা যে খুশি স্টেট গভর্নমেন্ট যে রহমানি আইকাই যে চলি তংসিও আগে বঞ্চনার পর যে কোনো সরকার কোনো স্টেট গভর্নমেন্ট তংতুন বরক না বামফ্র না আমলনুকা এডিসি ও বামফ্র স্টেট বামফ্র না আপনার চির হইয়া আগে তাবো এডিসি ও কাই ত্রিপুরা মথা স্টেট খাই নিনি বিজেপি আইপিএফটি বড় বড় হইয়া হিনো কাজে আমতু খাই চলি দङा বাই এডিসি নি এরিয়াও কোনো জায়গার ক্ষমতাবো এডিসি জায়গা ইয়াফাজা গিয়া আঙ্গাই নিনি পুলিশ ক্ষমতা আইন শৃঙ্খলা ক্ষমতাবো গরি রাং ব ডাইরেক্ট ফান্ডিং ব্যবস্থা করে রাজ্য সরকার বেন খেয়াল খুশি মতে জারি হমন আপসি মানো 27,000 কোটির বিষয় 600 কোটি সিরি যাব আঙ্কা আমতুকে বঞ্চনা খাইতে জায়গা জনসংখ্যা অনুপাতে রিনাই ক্লাইকাই 9,000 কোটি 8,000 কোটি দেন না अगर 9,000 8,000 কোটি প্রতি বছর যদি রাং এডিসিনে বাজারে রিজা খায় ত্রিপুরা বা 10-15 বছর বেশি হাই নুন তো থাকাম রিজা গিয়া নাকি আম তুই সিচুয়েশন তাবুক জং ও ধর্ম তুইছে হ্যাঁ তাবুক আন্দোলন এসটি সার্টিফিকেট ইস্যু এসটি স্ট্যাটাস বাই ধর্ম কোনো সম্ভব করি সংবিধানের কোনো জায়গা সুযোগ করি যিনি হাস সেকুলারিজম আবু যিনি সংবিধানের বৈশিষ্ট্য সেকুলার একটা রাষ্ট্র বিশেষ করে ও ব্যালেন্স চাই চৌহান 25 তারিখ একটা ধর্মীয় সম্প্রদায় নিয়ে কতর উৎসব ও দিনও আন্দোলন খায় নাংনায় রেলি খায় নাংনায় আবু বাহিকে বরফ চৌখাব আইনগত দিক নাইনে দরকার অব খ্রিস্টান বুংতন বুদ্ধিস্ট বুংতন খ্রিস্টান ধর্ম বুংতন যে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে একটা পবিত্র সাল একটা অনুষ্ঠানের দিনও একটা মুভমেন্টের তারিখ শিখলাই মানে আবু বেলায় বেলায় চায় হেনান চং গণতান্ত্রিক দেশ তো বদলিন আন্দোলন খাইনা অধিকার দं হ্যাঁ হাই হিনিলে নুং একটা ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট আঘাত খাইয় কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান দিন আমতি আন্দোলন ডাকো মানে আবু চাইয়া আং স্টেট গভর্নমেন্ট হানি ও মিডিয়ার মাধ্যমে হইনা নাইও যে অন্তত 25 তারিখ ও যে दिन चौंगा तो मैंने रेडी नहीं आवनो बांचल खाई जगतो 25 तारीख में जगाओ दरगाने कुंदे तो रिथुन हाइपुनो और 25 तारीख खाइमेन काई बैलेंस चाहे টিটিএডিসি ডেভেলপমেন্ট ফান্ড দেওয়া হচ্ছে না টিটিএডিসি ও ফান্ড রিজা গিয়া আমরা তো চিৎকার করছি অনেকে বলে আপনারা আন্দোলন করছেন না কেন আমরা আন্দোলন করব আমরা একদিনের স্ট্রাইক করেছি আপনারা দেখেছেন আমরা যখন 7 দিনের লাগাতার স্ট্রাইক করব আগরতলা শহরে পেঁয়াজের দাম আপনারা দেখবেন কারণ তেল গ্যাস এই সমস্ত যে জিনিসগুলো আসছে এগুলো আকাশ দিয়ে উড়ে আসবে না আই এম টেলিং ইউ যারা আমাদেরকে উস্কানি দিয়ে বলছে আন্দোলন করুন তীব্রামত আজকেও আন্দোলন করতে পারে গণতান্ত্রিকভাবে প্রেস মিট করে যা বলছি এটাও আন্দোলন দিস ইজ অলসো ওয়ান কাইন্ড অফ প্রটেস্ট এই কথাকে যদি তারা সম্মান না দেয় তার চরম পরিণতি দেখবেন লাগাতার স্ট্রাইক হবে অনলি ওয়ান ডে ভিডি একদিন কোনো পাখির আওয়াজ নেই আমরা যদি 15 দিন করি তখন কিন্তু আগরতলা শহর থেকে অনেকে আমাদের ফোন অনিমেদা অনেক হয়ে গেছে দাদা এই আন্দোলনটা আপনারা তুলেন ডোন্ট ব্লেম আস এবং তার জন্য এই সরকার দায়ী থাকবে এডিসি কে টাকা দিচ্ছে এডিসি তারা মনে করে কেন দেব এখানে কি বিজেপির কোন সরকার আছে এডিসিতে কেন দেব তাদের কথা হচ্ছে বিজেপি যেখানে সেখানে উন্নয়ন হবে তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যদি এইটাই সত্য হয় ত্রিপুরাতে কেন ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না Where is your development? রাস্তাঘাটের কথা তদন্ত হোক অডিট হোক ত্রিপুরায় I am inviting কে নিতিন গাডকারি অনারেবল মর্তের যে মিনিস্টার I am requesting you inviting you to visit Tripura DADC areas আপনি আসুন
You are a man of Maharashtra. আপনি মহারাষ্ট্রে অনেক কিছু করেছেন. We know that. You come and visit Tripura. What they have done in road infrastructure. So nothing. শাসক দলে থাকলেই সবকিছু বিজেপি ভালো এই গুণ গাওয়া, ইট ইজ ইনকারেক্ট. রাজ্যের যারা প্রগতি চায়, I know there are so many good people in BJP also. তারাও চান রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন হোক, and they want to do, কিন্তু কিছু লোক যারা পাওয়ার নিয়ে বসে আছেন, ডিসিশন মেকার, they are not doing that. মুখ্যমন্ত্রী is a busy man. 35টা দপ্তর, হয়তো আমার যা মনে হচ্ছে he is not serious about all this. ওনাকে সিরিয়াস হতে হবে. অনেক সময় আমি যখন কিছু লোকের সাথে আমার অফিসে কথা বলি, আমার এই অফিসের যে সাপোর্টিং স্টাফ শীতল, ও এসে বলে স্যার মুড়ি খাবেন, আমি বলি কি মুড়ি? তো মাই প্রায়োরিটিজ আর ডিফারেন্ট. আমি কাজের কথা আলোচনা করছি, মুড়ি খাওয়ার সময় না. দিস সিরিয়াসনেস হ্যাজ টু বি দেয়ার. আজকে স্বাস্থ্য দপ্তরের কথা সেদিন তো বললাম, জিবি হানা দেব আমি সাংবাদিক বন্ধুদের আমি নিয়ে যাব আপনাদের. হুট করে জিবিতে আইসিইউ কমপ্লেইন বক্স হয়েছে কিনা. একটা মজার ব্যাপার বলছি, এটা তো বললাম সে আগের দিন, যে একটা জায়গায় আমি কাউন্টারে টিকিট নিয়ে ঢুকলাম, সে ফর অর্থোপেডিক্স ডাক্তার বলবেন এক্স রে করো, হ্যান করো, তেনা করো, তারপর আবার লাইনে দাঁড়িয়ে ওই এক্স রে করাতে হবে. তাহলে একটা লোক তার যদি 5টা পরীক্ষা হয়, সে কি 5 জায়গায় লাইনে দাঁড়িয়ে করাবে? ইজ দিস সিস্টেম? নাথিং. আমি বলছি না খোয়াই মহকুমা হাসপাতালের দিকে তাকিয়ে দেখুন, ধর্মনগরের কথা বলছি না, আপনার নাগের ডগায়, মানে নাকের খুব কাছাকাছি বক্সিং দিলে কিন্তু এটা লেগে যাবে. জিবি থেকে দাঁড়িয়ে কেউ যদি বক্সিং দেয়, মন্ত্রী বাহাদুরদের নাকের এখানে পড়বে. কিন্তু এই ডিস্টেন্সে যা হচ্ছে এখানে, দে আর নট বদার্ড. আমি যাব কিন্তু একদম সবাইকে নিয়ে ওয়াং 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 ডুববো, দেখবো এরা কি করে, হোয়াট দে আর ডুইং. মানুষের বেহাল অবস্থা. ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি প্লেস টু কমপ্লেন. আমি এটা আগেও বলেছি. আমার সাংবাদিক সম্মেলন না, মুখ্যমন্ত্রীকে সেই দিন ওনার অফিসে দুধ চা খেয়ে আমি ওনাকে বললাম, দাদা এটা দেখবেন আপনি, যে কমপ্লেন করার একটা জায়গা তৈরি করবেন. আর আমি যা জানি, বিরোধী দলনেতা যখন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সময় চান, অন্যান্য স্টেটের কথা বলছি, বাকি সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাদ দিয়ে বিরোধী দলনেতার সাথে মুখ্যমন্ত্রী দেখা করে. কিন্তু আমাদের এখানে আমি অতীব লজ্জিত, এই ক্যামেরার সামনে যে কথা বলছি আমার লজ্জা লাগে. আমি কিন্তু সেই সময় দিতে পারেননি. আমি দেখবো আগামী দিনও চাইবো ওনার সময়. আমি কেন যাব ওনার কাছে? মানুষের স্বার্থের কথা নিয়েই যাব. And I tell you, the question you ask, এটা কেন হতে পারে? Maybe some আমলা is guiding him and he is not serious. আরে কেউ যদি আমাকে এসে বলে, স্যার আপনি আজকে অমিতাভ বচ্চনের মতো লাগছে, I will not believe. কারণ আমার সেই হাইট নেই, অমিতাভ বচ্চনের কান ঢাকা চুল, আমার তো চুলই নেই. আমি বললেই কি আমি বিশ্বাস করবো নাকি? হি হ্যাজ টু থিঙ্ক. ওই কিছু লোক বন বন করে যে ওনার চারিদিকে নিশ্চয়ই আছে. আমি চিঠি লিখছি, উনি পাচ্ছেন না, তো কারা ফিল্টার করছে? ফিল্টার বাবুরা বসে আছে. ফিল্টার বাবুদেরও আমি ছাড়বো না. আমি বলছি একদম গণতান্ত্রিক প্রসেসে ফিল্টার বাবুরা মুখ্যমন্ত্রীকে যেভাবে অন্ধকারে রেখেছেন, একদিন আমি কিন্তু খারাপ যদি হয় আমি দেখবো এদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কি করা যায়. অগণতান্ত্রিক ভাবে আমি কিছু করবো না, প্রতিবাদ করব, নাম বলবো, কি কুকামটা করেছে এটা বলবো, এইটুকু তো বলা যাবে. আমি ছাড়বো না. কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন
মানে কথাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কতটা ইতিবাচক বা নেতিবাচক ছিলেন? একটাই জিনিস দেখলাম যে ওনাকে আমি পুলিশের কথা বললাম যে পাইলট কার্ড দেখার পরও পুলিশ বসে এইভাবে দেখছে, মানে উঠে দাঁড়িয়ে সেলিট তো দূরের কথা, যে উঠে দাঁড়িয়ে যেটা ভিআইপির গাড়ি যাচ্ছে এটা এদের হুঁশ নেই। তো এটা দেখলাম ওনার সঙ্গে যেদিন দেখা করলাম, পরের দিন প্রতিটি জায়গায় যেখানে পুলিশের টিমটা আছে রাস্তায় পুরা উঠে দাঁড়িয়ে এখন ভালোই ইয়ে করে। তো এইটা দেখেছি এবং উনি আমাকে এটা বলেছেন যে আপনি দেখুন আমি কি করি। তো আমি বললাম হ্যাঁ আপনি ভালোই করবেন, উনি যদি ভালো করেন তো ভালো হবে, মানুষের মঙ্গল হবে। সো আই ওয়ান্ট টু সি কমপ্লেইন বক্স ইন জিপি। এটা আমি গতকালও খবর নিয়েছি, এটা হয় নাই। তো হয় নাই এই কারণেও হতে পারে উনি তো দিল্লিতে ছিলেন অনেকদিন, পরশুদিন আসার পরে আবার গতকাল আবার চলে গেছে। লেট হিম কাম ব্যাক। আমার প্রতিক্রিয়া, 5টা রাজ্যে আমাদের কোনো প্রার্থী নাই, নাম্বার 1। আমরা সেখানে ডাইরেক্ট কোনো পলিটিক্সে নেই। তো এইটুকু আমার মনে হচ্ছে যে বিজেপি মনে করে যে এরা খুব ভালো পজিশনে আছে। যেমন ওয়ার্ল্ড কাপ অনেক দিন বাদে আমি ক্রিকেট দেখলাম, আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম এই ম্যাচটা কোথায় হচ্ছে, বলছে নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে হচ্ছে। নরেন্দ্র মোদী জীবিত মানুষের নাম দিয়েছে এইভাবে স্টেডিয়ামের নাম, বলছে হ্যাঁ। তো তারপর যখন ক্রিকেটটা হারলো নানা অভিযোগ চলে এসছে, বলছে এটা পিচ ভালো না, আগেই বিসিসিআই কে টেকনিক্যাল কমিটি বলেছে এখানে করা উচিত না। কিন্তু যে বা যাহারাই ক্ষমতায় আছেন ওরা ভেবেছেন আমরা ভালো পরিস্থিতিতে আছি, এমন পরিস্থিতিতে যে পিচ ভালো না হোক সেখানেও আমরা জয়লাভ করব, হয় নাই। আমার রিয়াকশন এটা, ওনারা কিন্তু ভাবছেন যে খুব ভালো অবস্থাতেই ওনারা আছে। এখন 3 তারিখ ডিসেম্বর আমরা সবাই দেখব ওনাদের ভাবনাটা সত্য হবে না ওনাদের ভাবনাটা ভুল। ত্রিপুরাनि बर' सबसे साफारा सबसे भुक्तभोगी सबसे थोंजागनाय थगायजागनाय बा बिरमान नांनाय जों सबसे नांगौ जों कम्पेयर फैनायखांखे जोंनि मिजोराम बर' नागालेण्ड बर' अरुणाचल बर' बुगि मासो ना जों बुगि मासो बर' आरो साफार गैया बुगिया अब बास्तव सत्य बाबु फानो आसो जों भुक्तभोगी दं सियै दं जों बर' साफार गै दं जों थगायजागै दं बै बानजागै दं तफानो जों थानसांलायनाया प्लास जोंनि दिल्ली दे तंनाय र जोंनि सेन्ट्रेल लिडार तमा सिपिएम तमा कांग्रेस तमा बीजेपी बर' बाहायनो आं आंनि एक्सपिरियेन्स साइ दं बर' भानो एसे सिरियास खोनाया त्रिपुरा जों प्रब्लेम फेस खै दंमानि जों जे बक्तव्य दंमानि आबानो सेन्ट्रेल लिडार दिल्लीनि लिडार आबानो बर' सिरियास खोनाया बर' सांलुखा निंदा मिजोराम नागालैंड मणिपुर रौनके बर' बले इम्पोर्टेन्ट रौ सिरियास खोनागौ आबानो कारण आं नाइन वान सनाय मानि त्रिपुरा राज्योनि त्रिपुरा साराव जों थामसाखोरै भलाइखे दुर्भाग्य अब्रां मासाव जों खाथिनि কোনো রাজ্যকে মাহিগো থানাঙ্গিয়া जों एमनि दुर्बल त्रिपुरा साराव गरीब आगे बसो साखा बैसाय अनेक जों तलाक लायजा जोंनि शिक्षा दीक्षा नि रां फैसा इकोनमिक बिजनेस पलिटिक्स जों जतनो जों कालचार जों बैसाय तलाक लायजा किन्तु हठाৎ फैसलायाव खोथाबा कन्ट्रोभार्सि कक सालाय लगाने दे जों तो साइमा दाबोनो इदानि बानि इस्यु दं बानि कन्ट्रोभार्सियेल तलाय दं दिनै धर्मनो तयै कक सालाय दं लायखा उल्टा पुल्टा बले लासनो संसा जों बुझे नाहरनाया अमायखो कोन जोंनिया मिजोराम दंगिया नागालेण्ड बम हंगिया अरुणाचल बम हंगिया आं तो अरुणाचल अनेक बार थांजा अरुणाचल अनेक आरो हिंदू दं बुद्धिस्ट दं ख्रिस्टान दं आरो कोनो भाइरो कन्ट्रोभार्सि कक सालाया अरुणाचल लोगो त्रिपुराव ओंखाय जों दं किथियासि दिनै बिसिंखाय अमाखि एइलायो आ बलायखो दुर्भाग्य कपाल हामिया आबार बागै दिनै त्रिपुरा माजरा मान नहायसि आंजे बुजिमानि नों जेखुनु पार्टी खायदि नों सिपिएम देख्लायनाय खायदोंदि कांग्रेस खायनाय खायदोंदि बीजेपी खायनाय खायदोंदि आं खागावो जों जे बक्तव्य माने साफार माने जतनो सेम नों बीजेपी फाइबो एकेनि चिन साफार कांग्रेस खायबो चिन एकेनि चिन बक्तव्यगि म थाख्लायबो एकेनि बक्तव्यगि जों जतो सेम जों सिउ जों जे जागा त्रिपुरा राज्योआव जों
बाहाय जों बेवहार खायो दं जों थोंजाङै दं जों निजेनि इच्छा मथे मातंया निजेनि इच्छा मथे कमार्सया इच्छा मथे जों दिनै कक हयते निनि जेकुनु जिनिस जों मागे साफारङै दं बेयाव फानो जों बर' बुजिया अब बेलेग मनि को थक बेले लासम संसा को सलाइका ख्रिस्टान दं का डाबल फेसिलिटी मानो आई रखनि साइ दं बेलेग जों हंसा मानथुं त तम खाबा निनि बर समय कक साव जों तामो केजानाखै डाबल फेसिलिटी नाय दंखा बर' हाइन दंखा हनै माहायराव माने बेलेग फाना संसा को ओ जुगो ओ खेत अब आगे बसागा ताबो ग्लोबलाइजेशन नि जुग इंटरनेट नि जुग ससियल मीडिया नि जुग कंप्यूटर जुग ताबो पुनि जुग सलाइ दंखो दरमत लैयै ओ हायरो तो बेलेग के लासन हुंसा ते खना थगिया आरो बय आंनो मा सानो जों ताबो एकमत अमन आं आसाय दङ आं खागाव दिनै दिबा लोक लोक जों थानसाङै दंखा महाराज नेतृत्व ते बबाग्रानि नेतृत्व बनि लिडारशिप ताबो जेसेबां नक सादि मैक्सिमाम बरक आं पारावरिगु साइमानो तमानि कर्मचारी हुंदी दिनै छात्र हुंदी यूनिवर्सिटी फरायदोंनाय बायरे फरायदोंनाय माने पारानि बरक कृषक रक मैक्सिमाम बरक ताबो महाराष्ट्र जाजागो महाराष्ट्र लिडारशिप हांजागो तै ताबो लोक लोक प्रमाथा अनेक आगोई दङ अब सत्य अब बास्तव मागो छनाय जेसेबां साइदों दे आवला दंगै नों ककटरो साइदों दे किन्तु समायनो जवाब रनाय पाब्लिकनो जवाब रनाय माने बे आं खाखौ जों दिनै मानथाय सकथाय जों मानन हेंखे जों थामसा मांनाय जों ग्राग मांनाय दिनै बेसिं बुइ दरेसे दिनै दफानि बेसियो 50% बेसियो जों उल्टा बदां लायले आंखलाय जों बेसि थामसा गरि हेंखाय हिंसा खालायले हेंखाय आं खाखौ जों दै साफारनाय जों दै बक्तब्य होनाय अब माहायके बर'नि जनजाति सुरक्षा मन्थ्रि जेहेतु सालायदों बुस्कानि 25 डिसेम्बर वर्ल्ड वाइड क्रिसमास डे जो न सेलिब्रेट खायो आ साला बर' आगरतलावा सो कतर लोगो थम बान्दा खायने एसटी फेसिलिटी दा बातल खायने हमसे कक्सखान खामान अब बबो हायनि मान जे आदर ओ मुनो आरेलि खायजा खान अब तो जों तो सिया रन्दी जनजाति सुरक्षा मन्थ्रि बर' खायलेमनि आरो तो हठात के जों खोनागो आसे आगेराव तो जों खोनाया किन्तु बर' हठात कमा सिद्धांत नामानि आ बेलेग लासनो संसा अब जुक्तियाव लाइया आव बाहायनो क्रिसमास निनि 25 डिसेम्बर क्रिसमास सारा भारतबर्षआव पलाई दङ सारा भारत सारा विश्व पृथ्वी पराय दङ आ जागासे बर' भाई गैदारिं खाय दङ अब एकटा टाइम सानाय एप्रोप्रिएट अब टाइम या एप्रोप्रिएट दिन या ए अब हरनो बर' बलायखनो आतंक वनाम संसा बर' माहिरके जे हठात के बर' प्रेस कमनि खायमाने साबा बरनो साइखना रखा बा साबन पिछने बर' दं अब जों सायमिया किन्तु अब एप्रोप्रिएट टाइम या अब जरागो थगिया खायखांगे तो तम तो खाय डेमोक्रेटिक कान्ट्री खायमानो इंडिया तो डेमोक्रेटिक कान्ट्री सेकुलर कान्ट्री खायमानो किन्तु बरनो जवाब रनाय पब्लिक रक्ताबो बुतवालिया पाले अनेक कन्सियास तमा सीपीएम तमा कांग्रेस तमा बीजेपी मिन तमा धर्म बाहायनो हिंदू खांदी मुस्लिम पानंदी नि बुद्धिस्ट पानंदी ख्रिस्टान पानंदी तब इंडियन बर' अनेक कन्सियास अनेक बर' सिवो बबो राइट बबो रंग आव बो सिवो होसी तत्ते इसे तत्ते अब माहायके बाहासो उराम उराम नङै दं लाइथांगा बिसिरबो सिएबिनि फोरबो नागरिक सुरक्षा मन्थ्रि नाय अब हायके मन्थ्रि सुनामै मिजु डॉक्टर खरचानो फैयै अब हायके अनुपुनाथ समनि जायखौ बुंबाय जे नागरिक सुरक्षा मन्थ्रि सुनामजाखा आज नागरिक सुरक्षा मन्थ्रि बिसिंखै फायरमेन बिसोरनि देबांबाबो सरकार होनजाखान बुथारजाखा दाबो जे आज जरानो नासिरनायके अब हायदे नै दाबो जे जनजाति सुरक्षा मन्थ्रि जे सुनामजाखै दंमाने ए अब हैनो आं खागागो एक्चुअली रूम काइसा आवो मासा आथिगे no abo totomo sawi thang hamya khainani borok kubang nangya hamya khainani borok kom nangu borok isna nangu eo hain to hota tibarajon ang saimano even jottono hindu phanang thung muslim phanang thung buddhist phanang thung jotto borok mai khagaya apai ro wansogya
abo masa musuh mah hitung negatif borok tunggu omai critics borok tunggu krok sa krok suni bagi no जों दिनै whole buta समाज जों साफारंगो जों बक्तब्য गाहामनो आं बियास खालायो खिन्थु अबयस्से गाहामनो गोबां हामजासाय अ आजे हामजा सामख्लायनायाव गोबाङै थांनाय जोबोद जुक्ति जक्तंगिया अब अबयस्से अब लास्टिं खालायग्ला आंखागाव दै जों नुखा जे दिनै तिब्रा आंखाबानो मा साव दिनै सबसे तिब्रासानि मोनसे प्रब्लेम बैखा माहाय प्रब्लेम गैया आंनि दिन तिब्रा दफाखौ माहाय प्रब्लेम अबयस्से नैनी सिएबिनो नाहिबो आरो एखे अबस्था जखन तेर मिजोरामने जखन तेर रियां भाइबर बाहायनो जों रियां बुरुना तो नाहाफ्राबो एखे अबस्था आने उन बरकसि तिब्रासासि आरो जागा मासा मुसु जतया कयजन दङ बाहाय जों नुखा आरो थांबरो जुग्रय दंयो ए अमहायराव बे अब आं खागाव जों बेलायखेनो अब माजे माजे सिन्था माखलाय थिं बरक तिब्रासारक आफाल बेलाय दङ रोंगिया आबाङिनो जे जों जे बुनि तलासो जों दिरगोबा फरमा दं माने बै थंजागै दं माने अमन एकटा कारण खागावा माने जों गाहामखे वानसयागै हठात फातखे जेखुन सामो जों खालायलायो चिन्ता खालायगै वानसयागै सामु खालायलायो कक सालायो अमन सबते तिनि बुल माने बागै आं खागावा चिन्ति बरसारक दैबो जों साफारनाय दैबो बक्तब्য यंनाय ताबक जों जतन साइमनो थानसानि जरा फाइ दंखा जों मरास नेते फाइताव थानसा नों सिपिएम ताहनसि कांग्रेस ताहनसि दे नों बिजेपि ताहनसि दे जों थानसाके सामत नाय पुइला जाते उलो पार्टी सिगां द फासि कतर सिगां जाति कतर 2 नम्बर केसि चिनि पार्टी आबार कक सालाय माने जों ताबक तुलाइतों प्लास ताबकनि बरक थानसाव सफाइतों ताबक हायसि अ जागाव जों जतन साइमनो तिबो थानसानो तिनि फाननो तेबो दुरुल खायना बागै तेबो नस्त खायना बागै मासा मुसु बरक तिनि समाजनो अमायखे गासागो अब दुर्भाग्य आं किन्तु बिसेस खालायो जे गुबै बरक आबनो जयंनाय जे गाहामके सांख्लायनाबो जयंनाय जे ताताल फाकि कक सानाय माने अजुक्ति कक सानाय अबास्तव कक सानाय आबर अबयस्से अब कमाय थानाय हामबाय सर पाइथागो काइसा सुमु अबहाय जे ओंगै तमाने उपलगो साबनि याक तमा हेतुबा बरक ओ इशुनो पि द बुस्कानि पार्लियामेंट इलेक्शन 2024 पार्लियामेंट पार्टी दा के कनसुमो नाहरे स्टेप ना जाकना निनि पॉलिटिकली एनालिसिस बाहाय अबयस्से आं खागावो उंक्लाव बरक दंगो आंगाबो कक साका जों बैनि कबाय जों मोसावो बैनि कक जों खनावो आव तिनि तिनति प्रसारनि अब्बास निजिनि बखरक बाय जों सामतांगिया बैबाय उसकान रजा खांख्लायनो आव सिगा सिगा आंगो अब जों नुइ दं आं खागाव बरन पिसना बरक दंनाय बरन सानाय दंनाय फियाबा आं खागावो अब जों वानसoi दंगो अबाहाय जे बरक सानाय र बरक एकदिन बरक रियलाइज माखायनाय बरक निजेनो माखाखानाय तिनि आं मन वानसो तिनि आज माहायताबक उल्टा पल्टा कक सानाय र अजुक्ति कक सानाय र बरनि बसाबायनो बरनि जाति गुस्तिबायनो एकदिन आं खागाव हिनजानाय खागाव दानि हाके नों माहाय कक साका हनै बनि निजेनि उन बनि बसाबाय बनि जाति गुस्तिबाय बयनि बरक किसा माने खायजानाय अमा आं वानसगु माके अब तो अबास्तवनि कक अब माने कोन जागा सम हांगियाखौ इभेन तिनि उत्तर पूर्वांचल नायने दि नॉर्थ ईस्ट हांगियाखौ निन रंदि इभेन तिनि अबगत निनि मणिपुर बां थांजा आरो गोबांमा हिंदू दङ आरो हिंदूनि मेजरिटी हिंदू दङ मुस्लिम दङ ख्रिस्टान दङ आरो हांलिया मणिपुर तो तिब्राहाइन आरो बहुत मिक्स कल्चर आरो हिंदूबो दङ बुद्धिस्टबो दङ मुस्लिमबो दङ माने ते ख्रिस्टानबो दङ किन्तु बरक तो हमारे ककनि सालाया के तिनो तम हांलायबा ए अबसे सबसे तिबाङै वानाबो संसायसि मोन आं खागाव जे बरक गुबै दंनाय जुक्ति कक सानाय बास्तव दंनाय आबनो जयंनाय अमहाय समाज दंनाय नु किन्तु अब समाजनि बरनो आबनो बिचार खायनाय ताबक मुखा सर मणिपुर जे मणिपुरी बाय जे कुकी एसटी फैसिलिटीज नि तैनो आरबो हरना लायखा ताबक मणिपुरनि न थिरु न यूज खायदा तिरपा हास्तेव अमायके वानसो बुं नाहारि दं माने आबा के चिनि बरक बुस्कांगो दं अब जों मा सालायो आव इफोर नङै मानो जे मणिपुर तो बिराद बथनाङै थांखा आबनो जे तिब्रा अबाय तो इफिनेनि जास्ट नि अटेंशन न तिनि वानसो बुंनो
bacini tabok tibra motha bacini orani tibra sarok tabok tin nahormung tin thansao chung tin marigo chung hingi tongo te tin nahormung chung until unless chung tin statehood mai tha pento punno rajyo mai tha pento tin thinang ni bagai chung jog ni orani bagai chung tin mane tin ichha mate chung tong thangmaya obono chung khakawino chung tabok tin ultimate solution ultimate goal chung saitong separate state ba alada rajyo obono divert khaina bagai o ni demand no o spirit no mane divert khaina bagai mane de omhai nguitong abo chung jasai khai tongo abo chung nainai Belekino nangkuk manikok or first of all ang narok tini media takuk song norno belekino ang hambaya farna muchungo pai play hambai tamni bagi hingke norok ni media kok thum ha obai ke jaga thangi na naharmani bising tino jeng joto information manai to hingke obai ke norok ni bising tino jeng information mangkha media ni bising tino je jeni bukhuk milondani jamatia associate professor maybe hindi ning khanabo angkai bo je press meet khaimani obunoti ang tinin se sikang haino jeni takhu media ro borok dorsa phailei ano ani reaction tamo ba nang bo bai ke abono nai ba nang tam sana muchung abai ke na pai ke am borbai kok ma salai ke ge tini hain norok phaijau mane phaimani bagai norno bang hambaya paro actually topics no tito belekano hoihulanglai tong tabu china hasteo jeng bhaike hoihula engkha male nai ni angni na kok mane khoroksa brei boton nukhung nok nukhung takhu khu babang su tiduli tong nai actually society no botui dulan dai to tong bujoni ka jaga bole baike controversial tabu kok sai tong ha a topic sang phainai abon je sikang angkisa bini background mas hachinai mane chini state ni background chini tiprasa society ni background obru kisang mati hachinai no media ni bising kok hingke hai jengnai nei di notice ni bisingo tripura kaise chikon sa chini haste o jagao tin dik theke no bangladesh bai obo cover khlaijak te side kaisa si assam bai jeng ko kereng laijak hingkai geographical dik dia nai nei hengkai chini haste belekino wana mahia jaga tongo hengkai fatar hani borok bo obo haikeno mainly bangladesh ni borok bo ritimoto or non stop till today kubi kok sana thangke haplai tongo chini kolo jaga jaga delino obo ke habui tongo chini existing ni je bchil jorati problem sangi tongho jaga obosi tabuk chin tiprasa do pharokni main jata wana ma singja krima singja problem singkai chini je adjusting te survive khlainani obosini tomani uja hingkai tuma chala tuma buri tuma sikla tuma okra tuma bura buri bebak se tabu to obono timang sing tension ya deba chini adjusting bhaingnai chini survive chung bhaike khainai chini future chini thina chung bhaike klang thangmano obono tisi tabukni I jugo 4G 5G ni I jugo ধর্ম রকনতি ইয়াখাবা পলিটিক্যাল পার্টি রকনতি আসে টেনশন লাইমানি নং ইয়াখাবা আসে ক্রাইং লাইমানি আবন ছলাই জাতি হা দফা অবনো বাহিকে চিনকলাং অবনো ক্রাইং মানছে তাবো অবনো ক্রাইং নে জরাছে তাবো ফাইতং হাইছি ইনকে ও জাগাও নিনি জাতি গোষ্ঠী নিনি হা নিনি বংশ ব জায়গা থাং তংইখা আপনো ওয়ান সুগাওই খরকসা বড়ি তাবুক যে নং সোংমানি তা খরকসা বড়ি ইংগৈ বাইকে ও কন্ট্রোভার্সিয়াল প্রশ্ন ইয়াখাবা কক থাইরক সাওই আসে হইহুলা ফনাঙি তা হবো বেলেকেন ওয়ালে ওয়ানা মাসিংজা आं बनखाय अबन साना मोजौ जेन बुखुक मिलनदानि जमातिया न आं सिनिया अनेक दिन दमुनो बन सिनिजा जेखिनि सेखिनि नगलायखेबो ककलाम सालायु एसे बानो बाजिरिंगु इनके आं बजास बरनो निजिनि हानक फाइनो मा दंगो इनके बाइके एक्सिडेंटली द बाबा ककरो साखारक सिंचु वाइसु कां मा वान सुचु बनो इनके कारण बाबा वाइसु ककरो सालायखेंके बनो बासो आवाय ककरो सातो तो खाइरक मा तंगिया तैको जदिओ दर मन्त्रि रब बाय वाइसु ककरो आलोचना खाइले जेगिया एपनो बनखां अबसे रिक्वेस्ट खाइना मोजो चिनि हावो त्रिपुरा हास्टेओ त्रिपुरा सानि बागै सामुं खाइजांनाय फिल नियाखाबा सेक्टर गोबां मा दङ
Sini masa ya mana ya obak ngelai jak. Sana nengna kiri iri cum kiri nok kiri huk kiri obahai problem so kelai tongai oboni jeng uncountable jeng lekai kulma ya obahai dong. Jengu sekarang kisudin sekarang senuka mungya kami blog ni bisingu kelai nai koroksa angko family besar halima rohor cari meya ni besar buino rima rohor mani. Engkai obono kari to tonguno tibo ang agi bo sago sekamai no bulai tonglai mane oh atra mura range bormura range ya kai sara tripura nang jot jot thangnai de ni don puro ko thangai nei di besel jorati masa manang ya to lama kaham kri ti manang ya tamani kaham masa ya tabo masing sijono kai bahai ke je din katino abo ishor se siu haisi somna niri kri hopung hor thong ko hor musangai thapa chalao hor khailei horaimin amte he botong sin borok nukhung kri siari loblok khlema tomon botong obo hairok no tuise borok hai ha mane highly qualified borok obo hairok no tui movement khaikan ke kok sakan ke ang mujak jak khamo haisi saimia bobo tangi bo ati kok sai tongka engke obo no kari botong kwbang ma chini society o tamne abo tomung chaya tonglai nai nijera ni bisingo chini sikla rok ke bo drug by addicted ngai society ekdike destroy na lamo thangai to obo no tui sing ta wan sunan ble being a mature একজন citizen হিসাবে বা দফানি খরকসা নাংকুকমানি বরক ngei nini society bo jaga thangklai tungikha obornoti suwan suna nang abono karibo tong kwbang ma jaga o rape case khlai jago bri rok rape khai jago bri rok kuno adhikar kri kok sanani subida maya obo hairok kwbang ma chini samung khlai janai sector tongo kwbang ma কিন্তু a jaga o bo wan suya karei a je kok sajanai jaga saya karei Tripurani problems roni theke baike overcome ngai ang je problems rok saman obon theke baike overcome ngi manai oborok no wan suya karei chini bisingo ধর্মনি নামে obaike hindu christian ne ekta birat ekta bitorko বিষয় তো মানে বেলাখান ওয়ান আমা চিন্তা এবং আনফরচুনেট না ওয়ান সব বেলাখান দুর্ভাগ্য চিনি গোপাল হামিয়া চিনি বর্ষনি বরক তুই যদি অবাহাই করতি সেই তো মনে বেলাখান চায়া তামনি বাকি হিমালয় आंबो being a Christian आंनि ककमासाव जागा जागा थाबो थाङो आं धर्मनि प्रग्राम थाङो बिभिन्न प्रग्राम थाङो आं नगो धर्म जेसो खायलाय दंफानो जातिनि सलाय कतर कुनो जिनिस गरि हाइसि धर्म फान खायदंनि नों निनि जात मानिनो अन्य रकम हाइसि नों हिन्दु फानंथुं ख्रिस्टान फानंथुं बुद्धिस्ट फानंथुं सिख फानंलांसिथुं किन्तु जात कायसा हंखाय बिनि थैनि तान अन्य रकम a jago bahai ke bo ST rokno ari ST Christian rokno ST facility theke bat khanye ninglang tu hne boro 25 tarik December aboni gathering mass gathering khlanya hne boro kok saka belekhan wana ma singcha te muni kotok jaga korona haisi abono karibo te kaisa saito chung jodi wan su kangke ham pe saimano chini India angka kaisa secular and democratic country অজাকা ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হঞ্জাবো এবং শুধু ধর্ম নিরপেক্ষ উন্নত ধর্ম নিরপেক্ষ হয়েছি তিনি ইন্ডিয়াও যেভাবে বিভিন্ন ধর্মর রেসপেক্ট রিজাক মাহাই অন্য কোন কান্ট্রি আছে রিজাক হয়েছি ইনকে ওবাহাই জায়গা जों উন্নত কাইসা ডেমোক্রেসি কান্ট্রিও তঙ্গৈ সেকুলার এন্ড ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিও जों তঙ্গৈ ই কর সাইতমনাবো ভারতনি সংবিধাননি বহির্ভূত কক সাজাক খাহাই মা দঙ্গান খাওয়ান সেনসै जों আবনো কারিব লাস্ট আং ই কক কাইসা খানামো जों Tripura government 2007 kaisa notification tikhlai kahisi o jaga sabo minorities khobjaknai hingkai o jaga minorities khobjaknai hingkai buddhist christian muslim sikh o chaita dharmoni borok minority religion minorities bor khobjaknai hinai government Tripura sarkar ba Tripura government 2007 no kaisa notification tiklaika aboni bisingo buddhist je ko tongnai aborkai excluding ST buddhist mane ST rok buddhist ngi tongphano borok u buddhist ni je minority ni je facility abo borok mania tang ke borok ST ni ko facility borok manna klai as well as christian bahino christian minorities no khobjago haipano excluding ST christian or jaga to clear sajak tong je nang ST khangkai nang Christian panangai tongni ningte u Christian minority ni je facility tongni abono o jaga rejagya hingkai Muslim Sikh abo bahaino
যে মুসলিম মাংলাই যদি ব এসটি নি তহকে ব এসটি মানে ব মাইনরিটিস ni facility bo maya oba ki clear India government ari sorry Tripura sarkar kaisa oba ke bo notification tiklai mo tongo a notification tiklai puro tong bini je signature ka bo NCC na commissioner and secretary to the Tripura government angkai o notification rok no sakang khuskai nai gadi hai chang hai sana mo chong hai hai no chung anta jinu kok sama bai ingya nang আর অবত তঙ্গনো যে ও জাগানি এসটি রক যে সে খ্রিস্টান এলে মহা খ্রিস্টান ফানুই তংনি কেব দুয়েল ফ্যাসিলিটি মানাই তাবসা পর্যন্ত কেব করি নরক নরক সেতে বো সাইমানলে যারা কক থুমনাই রক যিনি মিডিয়া পার্সোনাল রক কেব দুয়েল ফ্যাসিলিটি মানাই তোরা তং তাবসা জরাতে জিনিস হাও নুগিয়া খাং তো কেবনো ফানো আবনি বাগিনো আং যিনি বুখং মিলন্ডানি না আং সানামু সুহ bo khoroksa jotesto educated borok bini contribution in society o nango jehetu bo highly qualified borok inka bini thinking rong no te kisa modify hoyto khai da tong saimiya ani request angbono sanani ani odhikar to krei ani right to krei karon jeng protekta borok chini kok sanani odhikar tongo jar jar dharmo grohon khainen odhikar tongo ar sobche kok koton ketamo dharmo no kebo by force khlairi meya haisi saimia borok je press meet khaimen bising tui ang deeply apno nai nikha kaham ken wan sugi nikha borok sawo je chini ST dharmo jare Hindu dharmo borok jodi Christian nang thangba Christian facility nalang situng ne hinma se changabo ne borok sauta inka a jaga khang sanam chong borok hoyto Christian no Christian nok phaiye Tripura o Hindu no belaikana den jara khiglai ka abai de wan suga saimia ba Hindu dharmo kaise den jara position to nai jawan to saimia tam kheba ob kok kaisa kubui nang jasuk pano hundi dharmo no kebo by force khlaidi meya jeng jara Hindu bonobo by force Hindu ka Christian khlaimeya jara Christian bonobo by force nang Hindu otlang maya dharmo ka jar jar bukhani বিশ্বাস abo haisi je dharmo no je borok বিশ্বাস khayo bono nang kuno mote a dharmo theke nang bono jesepon satok pitok khaidi jesepon bonchito khlaidi nang aboni theke bono nang মানে হাকচালি ট্রাং নি মেয়া হাইছি গাবনি বাকি নাং সানামো চঙ ধর্ম কাইসা বখানি বিশ্বাস আবো উ বই মানে চয়েস খাইলাই মেনি হাইছি কাইসানো যার যার মকলনি যে পছন্দ ন হাই যার যার বখানি পইতো যার যার বখানি বিশ্বাস আবো কাজে অবহাই রকনো কক বাংয়া কাदै जों ताबुक जेटा इउनाइटेड इंgi तंगलाई मेनि तिप्रा सारक थानचांगलाई तंगनि ओ जागा कनसेंट्रेट खांके बेलाइखनो चावन हाइमा तंगो जिनि हा जिनि दफा जिनि बसं o jaga benefit ngan hai mato engka ang norni bising tui lukorong no obon sanamu chongo je obo hai controversial kok bai kono rokom bibranti tangtho chini toma dharmo kotoria jat sikotor borok ni laibo dharmo pulia sekang phaya jat se sekang phaya human beings pulia phaya ulos dharmo ngu kajai cheng dharmo rono gurotoria jaspano jar jar bekhane bisa jaspon khlai tungthu cheng je muchung tui je jar hamjakoni dharmo no khlai lengthu obai controversial kok rokno khunjo kanya karei jeng thansa bai kenglai man united bai man chini kwbang ma je problems rok tongmani mase mani yanglai tonglai mani bial no klai tonglai mani chini society destroying tongmani obon hoje bai ke yakak man obon se je wan chulai khengke belaikan hamnai hina wan chu abo katal kono issue ba ঘটনা ya BJP পুরনো যে আইডিওলজি এবং যে মতবাদ বড় শুরু থেকে না চালাবই দङ বরং যে নাইমো সিনি ভারতবর্ষ হিন্দু রাষ্ট্র খানে নেবাগै হিন্দি হিন্দু হিন্দুস্তান সামনে নেবাগै যে বংনি যে মটো ও মটো ন রবিনো বরংনি তাবক সামো চলিত এই যে সিনি দেশ বা সিনি রাজ্য সিয়েতে যে আইন খাজাক মানে নামনে বাগিয়াবো সিয়ে আইন খাজাক মানে ইনকা হিন্দু রংন শেখ বাটনা নেবাগে বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তান শ্রীলঙ্কা আরো নি হিন্দু রক যদি সাতক পিতক খাংকাই বরক যাতে ইন্ডিয়াও ফাইयै বরক যাতে শেখ বাট নাইমানাতেই গাকাই শুরুতে সিয়ে থেকে আরম্ভ খা
aboni pore sini rajyoni khetre je sing sana thangakai aboni pore NRC Hindu jara 2014 ni 31 December ni bising jara phainai borokno o jaga tonani ব্যবস্থা ma khainai আর যারা নন হিন্দু বরক বিশেষ করে থুরুক দফানি যারা ধর্মনি বরক বরক কাই 2014 31 ডিসেম্বর বিসিং যারা ফাইনাই বর্ণ রেখলাই রাখনাই সিএনি পরে এনআরসি খা আবনি পরে जों नुखा बरंनि नामनाय इउसिसि जेटा आइन 2023 ओ बिसोनो बरक जुलाई मास तिगो राज्य सभा बरक पास खाइছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড গাকাই এই সমস্ত খাইমানি উদ্দেশ্য তামবা মূল উদ্দেশ্য গাকাই হিন্দুনে সেফগার্ড খাইদি আর গুবুন ধর্মন বাহাইকে ফসরিমান বিলপ্তি খাইমান সকমইমান আ প্রচেষ্টাংখা বিজেপি नि প্রচেষ্টা আবো তামনাই এই যে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ সারা ভারতবর্ষ হিন্দু সুরক্ষা মঞ্চ গো সুরক্ষা মঞ্চ এই সমস্ত নামে আসলে বিভাজন তৈরি খাইনানি ও প্রচেষ্টানি অঙ্গ হিসাবে ন বরক তাবুক যে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বিজেপি আরএসএস যে খরান্তি সামানি আসলে অব সংবিধান বিরোধী অব চিনি যে হাজার বছর যে ট্রেডিশনালি যে তঙ্গি ফেমানি রীতি নীতি আবনি সম্পূর্ণ বিরোধী সংবিধাননি 25 নং ধারা অনুসারে যে সুজাক তংমানি চিনি ভারতীয় যে কোনো নাগরিক যে কোনো ধর্ম ব গ্রহণ খাইমান্নাই ধর্ম বিশ্বাস ব বিনি বিসঙ্গ ব তনিমান্নাই প্রচার খাইমান্নাই জেলা বरै ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে পরিষ্কারভাবে 25 নং ধারাও সংবিধাননি অজাগা সুজাক কিন্তু তবু বরক বিজেপি আরএসএস সংবিধান মানিনে নাইয়া সংবিধান অস্বীকার খাই সংবিধাননি রায়দানি বিরুদ্ধে বাসাওই বরক তাবু এই সমস্ত কর্মসূচি নাওই তাবু বরক যে হিন্দি হিন্দু হিন্দুস্তান হিন্দু রাষ্ট্রস্থান মানে যে এমাং ও এমাং দিগে নপরক তাবু তেরক 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 হিমি দङ আবনিনি অঙ্গ হিসাবে এই 25 ডিসেম্বর যেটা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ খাইনানি বাগै যে যারা খ্রিস্টান ধর্মনি বিশেষ খাই বরকনি ত্রিপ্রাসা হিসাবে বরংনি স্বীকৃতি মাংলাক বরংনি এসটি ফেসিলিটি যে মানে আবো মানি মাংলাক রি মাংলাক অথচ এসটি এসসি ওবিসি রিমিটিভ এই সমস্ত মানে আবো কোনো ধর্মনি ভিত্তিতে ইয়া আবো অর্থনীতি সামাজিক বিনি কৃষ্টি সংস্কৃতি বিনি ভাষা আবো ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল একটা ইন্ডেক্স দङ ওই ইন্ডেক্সনি নিচে তলা যারা তংনাই বরক বিভিন্ন ভাবে বরক এসটি ওবিসি এসসি নিনি প্রিমিটিভ এইরকম ভাবে বাগজাগো ধর্ম ভাবে কোনো সম্পর্ক করে কাজে অব সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক কাজে এই ধরনের কর্মসূচি বিজেপি আরএসএস नि তরফ থেকে যেটা না যাক মানে অব কোনো মতে ঠিক অব আসলে অব খাইয়ে বরক সিনি রাজ্য আর ওয়ালাই সুগলাই খাইনানি অরাই পরে খাইনানি লক্ষ্যে রাজনীতিনি লক্ষ্যে ন অব খাইনানি চেষ্টা খাই দङ তবে অব সম্ভবিয়া অব কোনো মতে সম্ভবিয়া ত্রিপুরা রাজ্যনি বরক আবক থেকে একেবারে অনেক শত শত বৎসর মুন ওর তামনাই বিভিন্ন ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বরক নেওয়া জায়গা বিনি চলি ফেমানি কাছাকাছি নগারি তঙ্গি ফেলাইমানি পারাगा नागानिखे दंलाय फैलायमानि अबनो बिजेपि आरएसएस नायफैनो सबाय मांला जों त्रिपुरा राज्यनि बरक যেকোনো রাজনৈতিক দল খাইমানো কিন্তু ধর্মীয়ভাবে এই ধরনের বিভাজন কোনো মতে অব অর চলি গেলা এটি মণিপুরে বড় খানি চেষ্টা খাইকে মণিপুরে খানিকটা সফলাংখা আংখা খাইও ত্রিপুরা রাজ্য অব সফলাংলা বিজেপি আরএসএস
borok sesekpeni saitok tongtung bo jaga sabormen kung sujuk tonglakni khakai এবং गोबां मन्त्र'नि त्रिपुरा हादोराव 2018 सालनि उनाव ताबो जे नोंसाखा CAB दुवाइफ्रो CABनि जेफ्रो चाबा खाइफ्रो नागरिक सुरक्षा मन्त्र'नि काञ्चनपुरनि फासिंथै काञ्चनपुरनि बिस खाइ जे अनुपनाथ सं जेबाबे आबुनो যত বাঙালি এক হোক আবহাওয়া একটা সুরসুরি তুবুখা আর জড়াবো CABनि को বিশ্বজিৎ দেববর্মা फायरमेन खरचाबाबो साल गोथां गोथां बुथार जाखा ताबुक तैसा ख्रिस्टाननि उपराव जे ब्रकनि जे आक्रमण जे डिसेम्बरनि सालाव ख्रिस्टाननि बिरुद्धे जे ब्रक आगरताव कतर कायसा लुकुथुम पान्डा खायनानै थाङै दं इंगे ताबुक आज जे सिचुएशन बुसकानि सालाव जे CAB प्रो बिसोर जे बाबा जे प्रो बुथार जागे जे आमहाके कनफ्लिक्ट मानि हाय ता बुसकानि सालाव बाबा हाके वानसुक आमहाय होननानै सम्भावना दं बाहाय আর উমিনি দংকে আবনো বাহাকে মোকাবেলা খাইনে হাস্তিনি যত পলিটিক্যাল পার্টি খাখাयो আমতিংনি কোনো সম্ভাবনা তংলাক না খাখাयो কারণ বিজেপি আরএসএস বড় সেসেপই নাইতো বিজেপি আরএসএস যারা খাইনাই বরংনি বিসিংবো ধর্ম নিরপেক্ষতা যে ক্যারেক্টার যে চরিত্র আবু বিরাজমান অধিকাংশ বিজেপি আরএস খাইনাই বড় ভবন সমর্থন খাই আমি দৃঢ় বিশ্বাস খাগলাক কারণ অব কাতাল খেতিনিও জায়গা মনে ইয়াবলে সিনি যে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে কাছাকাছি যে তংলাই মানে যে আব সালসা বাই বিজেপি আরএসএস তামনাই জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ একেবারে হরই একবারে থাপলাচারি মাননাই আব অন্তত আমি বিশ্বাস খাইয়া 25 ডিসেম্বর বড় এখনো গণতান্ত্রিক সংগঠন গণতান্ত্রিক রাইট মানে ওই মিটিং মিছিল খানি রাইট দङ কিন্তু आं खाखायो जे बरा বিরাট কিছু খাই মানা না অন্তত आं তাপুকনো খাখায়া আর আসলে বিজেপি তো অব খাইনি ন जों बाबाकनो सैमान दं বিজেপিनि आइडियोलॉजी সম্পর্কে বড় তো তামনাই সিনি ভারতবর্ষनि সুনাগরিক সাবুংনাই আবো প্রত্যক্ষ ঠিক খাইজাক ভারতবর্ষनि সুনাগরিক মানে সাবুংনাই नोङो जागा आसाखेनो भारतवर्ष सुनागरिक या निनो जागा पितृभूमि मातृभूमि इंडिया फैनो भारतवर्ष फैनो भारतनि हावं फैनो नों भारतवर्ष सुनागरिक या पितृभूमि मातृभूमि एवं पुण्यभूमि जानि बस जागानि सुनागरिक ओंखाय पुण्यभूमि माने तामो हिंदुनि पुण्यभूमि ओंखाय गयाकाशी बृंदावन ओंखाय अ जागा आसल सुनागरिक नाय ताबो ख्रिस्टाननि पुण्यभूमि ओंखाय बिया जेरुजालेम ओंखाय जेहेतु बिनि पुण्यभूमि जेरुजालेम ब जागानि सुनागरिकनि बरक शिकार सेखायना नाया थुरुकसारकनि पुण्यभूमि बिया मक्का मदिना ओंखाय थुरुकसारकनो बरक भारतवर्षनि सुनागरिक हिसाबै शिकार खायना नाया अथच बुद्धिस्टनि पुण्यभूमि खानिनि जे बिहार ओंखाय तार माने जापानीज चाइनीज যারা বুদ্ধিস্ট ধর্ম গ্রহণ খাইনি রক বরং পুণ্যভূমি যেহেতু ইন্ডিয়া ওকে আবো আরে কাইথনি তো সারা পৃথিবী সে হায়ংসে বিনি বজা কোনো জায়গা তংলাই বজা কোনো জায়গা নাই ওকে বিনি যে বসা বিনি যে জানো বন বিশ্বাস খাইনাই পৃথিবী বজা কোনো জায়গা তংই মানো আবো ন শিকার খাইওই আবো ভারতবর্ষनि সুনাগরিক সাবংनाय তারা একমাত্র হিন্দু রাখছে ভারতবর্ষनि সুনাগরিক নাই যেহেতু বিনি পুণ্যভূমি ভারত হাওয়া আর অন্য রকমের পুণ্যভূমি যেহেতু বাইরে কাজে বড় জায়গানি ভারত হানি সুপুত্রয়া সুনাগরিকা এই দৃষ্টিতে নাইনানি যে বরকনি যে নাইমং অবনত একটা মানে তার নাই সংকীর্ণ চিন্তা একটা বিবেককামী চিন্তা হবো কোনো মতে নানি ঠিক ওখাই বিজেপি তো শুরু থেকে নাই তো এই যে তাবো বরক সামান্য যে হিন্দু রকমের যে রিজার্ভেশন বরক এসটি যে কোটা সুযোগ সুবিধা বাংলা বিজেপি আরএসএস তো নাই তো ধর্মীয় ভিত্তিতে রিজার্ভেশন থং ওখাই যেহেতু সিন ভারতবর্ষ প্রায় 80% হিন্দু 80% রিজার্ভেশন নাই ত্রিপুরা রাজ্য যদি
তাবো 70% যদি হিন্দুকে 70% রিজার্ভেশন নাই সিনে এসটি যদি তাবো ত্রিপুরাসা এসটি যদি 31% বা 33% এসটি কে 33% রিজার্ভেশন তাবো সেংমানি দङ ओंखाय उ रिजार्वेशन जुदि ताबो गभर्नमेंट भित्तिते जुदि रिजार्वेशन खालाय ताइले परे सिनि टिपासनि मानते हाइसे कमी थांनाय ओंखाय এই ধরনের অবিবেচিত শিশু সুলভ চিন্তা ভাবনা থেকে জনজাতি মোর্চায় বিজেপি আরএসএস যেটা খাইতামানি অব সম্পূর্ণ একটা তামনাই বিদ্বেষমূলক থেকে খাইমানি অব তো কোনো মতে বিজেপি খাইনি পেনংথং বিজেপি তামনাই আরএস তামনাই জনজাতি ওই যারা সুরক্ষা মঞ্চ যারা তংনাই বড় শুধু ন অবন্য আংখা খায় সমর্থন খাগালায় কিছু নেতারা হয়তোবা পলিটিক্যাল পার্টি হিসেবে পরকাও রাজনৈতিক শাখা হয়তোবা রাজনীতি উদ্দেশ্যে পরকাবন ব্যবহার খাইমানো খাইনি চেষ্টা খাইমানো কিন্তু বড় কোনো সমর্থন খাই बुस्कांनि 2024 सालाव लोकसभानि टंबारि थाइ दं गोबां पलिटिकल लिडार आबनो पलिटिकली एनालाइसिस खालामनानै याबुलो आरो बर' हमके नुकजागो हमके साइ दं जे बुस्कांनि 24 लोकसभा निर्वाचन बर' धर्मनि भित्तिते आबाहके भोट बैतरानि पार खानेनि बागै अबाहके वानसुमुं याप्रि नाहारका आबो हास्तेबो ताइबो अरै परै थांनानि बागैसो बबाहके फिरो मंग्रना जे आबो पलिटिकल एजेंडा खाइदा प्रोग्राम ना बीजेपी आरएसएस तो बनो पलिटिकली न व्यवहार खानेनि चेष्टा खाइतागो तबे आं आबोनो राजनीति दृष्टिते नाया सामाजिक भावे একজন ভারতবর্ষের নাগরিক হিসেবে ধর্ম নিরপেক্ষ সংবিধান মানিয়ে যারা চলিনায় পুরো প্রত্যেক ন এই ধরনের চিন্তা ভাবনার বিরুদ্ধে जों খাকরাখা পাশানাय नुदों কিন্তু তাবো কখনখা নির্বাচনী কাজে বনো ব্যবহার খাইনি চেষ্টা যেমন খাইতঙ্গ আরো বিজেপি ন जों बेबाकनो साइमानो जे बिजेपि बाहाय खैयै तामनाय एंटी ख्रिस्टान एंटी मुस्लिम एंटी धर्म निरपेक्ष एंटी यूनिटी खाइनायनि बागै जे समस्त सांबुतांनावै नों कमाजांनाय किरि तंमान जागा सिए खाइया नों कमाजांनाय जागाव किरि तंमान जागाव तामनाय एनआरसी खाइया नों हा कौशकजांनाय कमाय तंमान जागाव अनेक लड़ाई संग्राम खाई फरेस्ट राइट मानखा ओ राइट न ताबो फरेस्ट कन्जारभेशन एक्ट 2023 खाइए ओ हा सेगिनानै बान्ता खाइया नों निनि हुकुमुनो कमाजांनाय किरि तंमान जराव तामनाय ईसीसी खाइए ताबो यूनिफॉर्म सिविल कोड बा कमन सिविल कोड खाइए भारतवर्षे एकैनो एकटा आइनिंनाय आबो हिंदू धर्मनि न भित्ति खाइसे आइनिं माने ओ आइन मते नों सोलिनो नांनाय नोंनि जे कास्टमारि ल तेकान मकै ट्रेडिशनल जे जीवन द्वारा अब सकमानो चेष्टा खाइ दङ आइ खाइए যারা বিভিন্ন দিক থেকে মনংনানি চেষ্টা খাই দङ সকমানানি চেষ্টা খাই দङ বালাই খাকামানি কখনখা ও বিজেপি ন রক্ষা খাইনানি বাগै তলে তলে কেবো সাইতো হইতো অবংখা বালাই খাকামানি ক 2023 ন নাইমানি सिनि टिप्रानि लोकरा বিজেপি हाइमा नै वानसुगै বিজেপি नि বিরুদ্ধে বরক প্রায় 60-61% ভোট মানে কিন্তু ভোট जों खानसा खाइमालाय लेलिया केबो বিজেপি नि रक्षा खाइनानि बागै तले तले सामं तांखा एकই ভাবে আবো প্রক্রিয়া চলি দङ অবংখা বালাই খানা খাকামানি ক বরক নাই দङ ओंखाय ताबुक जुदि बरक नायफैनो जों যারা राजनीति खाइनेर राजनीति साथे जुदि नाया बीजेपी न जुदि तले तले बिसिं सुबा सरि तखाय अब सिनि बागै बालायखे कपाल हाइने कखनाय बालायखे दुर्भाग्य निमान निनि समर्थन दङ निनि जनप्रियता दङ नै नोंनि जनप्रियता न व्यवहार खाइए नों बरकनि वानसुंना पर्जन डाइभार्ट खाइए যারা সর্বনাশ খাই দङ बन कासनानि बागै नों चाइतोयावो যারা সর্বনাশ খাইनाय बन बिसिं फानदुय नों बन रक्षा खाइनायनि चेष्टा खायाखै अब त्रिपुरानि जनगण बाय বিশ্বাসঘাতকতা खाइमानि खालायनाय काजै अब नायनि ठीक गया बीजेपी तो नायनाय न आरएसएस तो नायनाय न बन राजनीतिगत व्यवहार खाइनायनि आबो जों माना सोंनाय
이 또몽나 가수나는 거기 신이 띠꼬라라 좀 로코럭 바이 케이보노 라스는 것도 배 먹어발라 가네는 거기 사이톡 나이 신이 라스는 나다라 돌로 버럭노 띠꼬라 로코럭 나이 또 나할 tongo 뭐 সময় কক সানাই কাজে তবু নির্বাচন যত আগুন ফেনে তত বেশি পরিষ্কার নাই সাব এই বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই খেনে নেবাগে সভা খেনে নেবাগে সাব সুখ সুখ নখনাই নেবাগে ওয়ান সুবিত বলো বিচার খাইনা বড় আইনি কইমং তংনে বড় কোনো নাইকল দি নাহাল টং দি ওয়ান সুগে এই বিজেপি নি এই রায়দানি বিরুদ্ধে হাকা রাখা বাসা খবর Kita tahu Kristen Dharma Lombi Jogde worldwide Desember 1 tarik ni simino worldwide no bro 1 tarik ni hor ni simino bro joto nogo start the bawi Christmas no lam sobo tabu tai sal kisani yagulo no Desember ni 1 tarik phainai oji Desember tala asuke Kristen Dharma Lombi je Dharma no hamjagi tomero Desember kalmoke belai tong thotokni borokni o tal paithak bisio amake khaidam tabu nang hasteni tipra sarok ba hasteni je Christian no hamjagi tongnai rokni lukurok nang bo bahai kok sarmung tongnai je e amhai je orai hai ke ba December talo je amhai angna thangi tong Christian biruddhe je kotor kaisa agortala lukotun panda andolon nothing তবে আং অব সানাই নাইও এই যে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ যেটা খাইমে নাব খ্রিস্টানি বিরুদ্ধে ফেন আং সানাই অব খ্রিস্টান বাই হিন্দুনি লড়াই আবার হাকে নানেন কোনো সুযোগ করে অব পুরাপুরি রাজনীতিগতভাবে বড় বিজেপি আরএসএস জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বড় যেহেতু অবনো খাইও অবনো ও লড়াই খ্রিস্টাননি বড় খিনি লড়াই খিনিয়া বইয়া ত্রিপুরানি গণতান্ত্রিক বরক ধর্ম নিরপেক্ষ বরক ত্রিপুরা রাজ্যনি হাকা হামওয়াং সুনাই বরক তোমার হিন্দু তংনাই তোমার খ্রিস্টান তংনাই যত লোকরক ন এই তমংনি বিরুদ্ধে লড়াই খেলে থাক অব খ্রিস্টান ভার্সাস হিন্দুনি লড়াইয়া এমনকি নিনে এই জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ নিয়ে এই যে কবুমুং ন যারা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বিজেপি আরএসএস খ্রিস্টান যারা খাইনে বরং বিসিংবা একটা অংশ সমর্থন তংনাই বলবো ఇంకా অব তংহ হইনে বড় অব তাবো খাইতং মানো কারণ বিজেপি আরএসএস তামনাই বিজেপি নি বিসিংগ তাবো এমএলএ খ্রিস্টান তঙ্গ এডিসি মেম্বার খ্রিস্টান তঙ্গ বংনি রাজ্য বেরনি নেতা খ্রিস্টান তঙ্গ বংনি সভাপতি বিজেপি নি বসে খ্রিস্টান তঙ্গ ওংকাই অব খ্রিস্টান ওংখানো ব তামনাই খ্রিস্টান ni bagi lorai khainai hindu khane hindu ni bagi lorai khini amtiya engkai bo Christian BJP ngi se tabo BJP ni Christian biruddhe je BJP lorai khaitongmani kok kise tongmani bo bono সমর্থন খাইনি bo dol khaitong bole engkai abo BJP ebong tamnai hindu ebong Christian ni loraiya obong kha political lorai jara BJP Christian khane boro politically bono গ্রহণ খাইনো accept খাইনো আবো হিন্দু বিরুদ্ধে লড়াই খাইতো কাই আবো তামনাই খ্রিস্টান ইংগৈ খ্রিস্টান বিরুদ্ধে লড়াই আমতিয়া ও পলিটিক্যালি লড়াই খাইতো কাই খ্রিস্টান যারা তংনাই বড় হিন্দুনি বিরুদ্ধে আবো লড়াই আমতিয়া আবো জনজাতি মোর্চা বিজেপি আরএসএস বিরুদ্ধে সে লড়াই না কত মানে খাইনেন করে মাওয়ান শুনাই আর ও লড়াইও শুধু তামনা খ্রিস্টান যারা খাইনাই ধর্মনি পর সিনিয়া ও লড়াইও হিন্দু বতনা নাংনাই তংনাই ধর্ম নিরপেক্ষ অংশনি বরফ তংনাই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলনি বরফ ও কায়দা ও নীতিনি বিরুদ্ধে লড়াইও তংনা নাংনাই হাখাইও তংনাই जों তো তংনাই আবনি লগে রাজ্যনি তাই গুবুন বড় লোকরক তংনাই আর 15 ডিসেম্বর থেকে 25 ডিসেম্বর পর্যন্ত আগে যেরকম ভাবে আতকে খাসিওই যে ধর্ম মানিকা যে বিশ্বাস ন খাইয়ে এতদিন চলি ফিকে অবচলি নাই আর কেবল যদি বাধা বিপত্তি খেয়ে এলাকানি বড় ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে তংকহাম তারা ওয়ানসুক নাই বড় প্রতিরোধ প্রতিবাদ খাইনাই বাকি আনিব আহ্বান তংনাই বড় খাইনাই আংখা খাইও অব খাইনানি সাহস বিজেপি আরএসএস নি এই মুহূর্তে তংনাই করিয়া ইনখাঙ্কে
ওরা গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিবাদ খাইনি তিনি আরো প্রায় যত 15টা গ্রুপ হবজাক দङ এবং মেজর গ্রুপ ন তিনি আরো দङ বিশেষ করে কক বরক সানাय অংশनि বরক যেমন জমাতি হদা দङ ত্রিপুরা চুগলাই বুথু দङ ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ দङ ओमफ्राय रियांनि दङ राय তারপরে নিনি পলয় রায় দङ রুপিনি দङ মুরাसिन দङ নোয়াতিয়া দङ উচয় দङ তারপরে গারুবো দङ হ্যাঁ আলাম্বো দङ তারপরে কাইপিং দङ মলসম দङ আমতিखाय প্রায় 18 রং বিসি মানে হেমা চিকনতে চিকন চুগম রাংলং দङ আমতি চিকন চুগম বড় লংইটা नरकनि आजे काउन्सिल जिल्ला साफलानि काबुक नरकनि खाजाक दंमोन जत हेड दङ तेजे खाजाक दङ काबुक जों किसा अबाहाके नुबै मानखा जे लाइक खाजाक सालो असमि बुजनबो जत खदारावनो खदाफोरावनो दै टिप्रामा थानि बिसिंति महाराजा खायया दुइ टिप्रामा थाया राजा व्यक्तिगत কথা महाराजा खायया Kita kasi fasing nukha jeng like itu salo 15 tarik November ni salo jono jati kurok divos ni salo mo apa hai society ni head of Arab Khan nge tabuk sun clear na nai mane ke council kita sahoda tabuk maharaja na eng tei bo borok thango BJP jono jati morcha ni khati ba ahoda thango tabuk hoda ni bisingo hoda rago आरोबाव थांगौ गाय काबुक जों जे हदा हिंजानाय बबाहाय नरकनि माने एक्टिभिटी स्ट्रेटेजी आवनो तैकेनो काउन्सिल मिसिंखौ सादा सालायखायसे बबाहायनो ना यांबो थामानो आबाहाय প্রথমে আং সানাयो काउन्सिल ত্রিপুরা হাজা পুরোপুরি পিওরলি নন পলিটিক্যাল এবং নিউট্রাল হ্যাঁ নন পলিটিক্যাল এবং নিউট্রাল এবং সিকুলার তামনি হিমবা কারণ যে ওরা উচ্চ রোগ পুরো 90% বরক 99% বরক খ্রিস্টান বরক দङ ননে কাইপিং রোগ দङ বরক প্রায় 80-90% খ্রিস্টান আইকে আমতিखाय ইভেন চিনি কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা হাবগনা চিনি ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ চিনি কাসমে লব খ্রিস্টান খবজা কারণ নন সিকুলার ব্যাপারবো যেমন কাইলে বলে ভি বুসে কাকলাই মানে আবতন সিকুলার ম্যাটার বলে আরো তো ধর্ম কিছু করি গাবো খ্রিস্টান পরিবারও খাইজানাই মেরিজ সার্টিফিকেট সমাজ হতে মানে আবো খ্রিস্টান পরিবারও রিজাংনাই বার্থ সার্টিফিকেট রিজাংনাই ধর্ম জানজানি ধর্মীয় অনুষ্ঠান কিন্তু সামাজিক ব্যাপারও আরো जों এক নতংনাই আমার অসুবিধা দংবা আমতিखाय যিনি কাস্টমার রনো আমতে খবজা বলে আরো সিকুলার এটিটিউড বুঝি জাকানা আইকাय দাবুরম যেহেতু जों নিউট্রাল নন পলিটিক্যাল একে সরকারি ভাবে হদাকরণ নুংজাগো আবো জনজাতি বইয়া বড় নুংমইয়া সরকারি অনুষ্ঠান আরো হিংকায় যেহেতু নিউট্রাল जों কোনো পলিটিক্যাল পার্টিও কথা জাগিয়া কাজে जों থাংমারো इसोर কোনো নুখারো থাংনাই আইকে ববগ্রা নাবো তো চিনি যত হদানি সামাজিক সংগঠননি যে হদারনো বসে স্বীকৃতি নাই বসে চংনাই বলে ত্রিপুরা মথানি হেড হিসাবে থাইয়াছিন আরো এবং যখন অসম বোজন খাইপ্রুব যত সোশিয়াল নি অর্গানাইজেশন হেড হিসাবে দেব থাং ট্রেডিশনাল হেড ও পার্থক্য বুঝানো দরকার পলিটিক্যালি जों কোনো বদলে করুন জায়গা কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে একদম বড় যে কোনো বিনিময় পার্টি খাইমানো আরো স্বাধীনতা দङ আরো তো जों হসে খাইমিয়া जों শুধু চিনি ও সামাজিক বিষয় ধর্মীয় বিষয় তিসমি দংয়া जों দফানি হামক্রাইন বাগয় চিনি যে সমস্যা কতর তাবো जों নুকনাই যে অঙ্গ গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড বা কনস্টিটিউশন সলিউশন বাগয় হোম মিনিস্ট্রি সালাইথেনি গভর্নমেন্ট जों স্বীকৃতি যত অঞ্চলে লার্জেস্ট সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন হিসাবে কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা হাদর নুনজা এবং আরো जों থাঙ্গই অংশগ্রহণকে আলোচনা এবং পলিটিক্যাল পার্টি হয়ে থাইয়া অব পুরা যেমন নাগাল্যান্ড নাগাহুহু হাই একটা সংগঠন বরং যেমন সিভিল সোসাইটি রিপ্রেজেন্ট খাইনা হাইন বরং
মৌলিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আমচিনি chung khai Aga ajaga wo chung chini hamkrai chin dokone hamkrai bo jaga bai kai chini matangjanai chung bo lama tui abro tui nichoni chung bo wasuk labi wasuk ko hini no chung bo o amtui kendra sarkar alochona ro amso ko khai tung labi agai chung bo political party tini dokone lo ham khai tong bo political party neta tini dokone bo tam khai tong abro chung nai chung বুঝিকা আবারও যত বুঝিয়ে কতগুলো চিনি ইন্টারনাল ব্যাপার দङ जों নিজেরা মিটিং চালায় যেহেতু जों পলিটিক্যাল পার্টি দফারে হামক্রানি আন্দোলন जों সামি ও ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করি এবং আবো जों নন পলিটিক্যাল একটা লিডারশিপ তৈরি কেনেনি বাই সাইটোলাই দङ এবং আবো অলরেডি তিনি ত্রিপুরা হাবো তিনি ত্রিপুরা সোসাইটি একটা নন পলিটিক্যাল একটা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে সোসাইটি হিসেবে অর্গানাইজেশন হিসেবে তাবো নুকা তুমা ভবিষ্যতে তেবো কারাকুমা বতেবো কত বড় সামুতা নাই কাউন্সিল ত্রিপুরা হদা বা চিনি সমাজ কোনো ভাবে বো ও আন্দোলন যুক্ত আব তো পরিষ্কার বলে যেহেতু যুক্ত ইয়া চিনি ও জায়গা বক্তব্য নারণে প্রয়োজন কতটুকু কম করি কারণ অবরণ যেসব আবাই খাই আতুং তন নাই কারণ বরং ইম্পর্টেন্ট মেন ক্লাই নাই হ্যাঁ চুং আসুক গুরুত্ব জানাই কারণ চুংচিনি পজিশন চাইমান ওই ও ব্যাপারও জনমনেও কোনো সন্দেহ করি তিনি স্ট্যান্ড পরিষ্কার তিনি আরো প্রায় যত 15টা গ্রুপ হবজাক দङ এবং মেজর গ্রুপ ন তিনি আরো দङ বিশেষ করে কক বরক সানায় অংশনি বড় যেমন জমাতি হদা দङ ত্রিপুরা চুগলাই বুথু দङ ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ দङ আঙ্কাই এরিয়াংনি দङ রায় তারপরে নিনি পলয় রায় দङ রুপিনি দङ মুরাসিং দङ নোয়াতিয়া দङ উচই দङ তারপরে গারুবো দङ হ্যাঁ আলাম্ব দङ তারপরে কাইপিং দङ মলসম দङ আমতিকাই প্রায় 18 রং বিসি মনে হয় মাত্র চিকন চুম রাংলং দङ আমতি চিকন চুম বড় লংইটা নরকনি কাজে কাউন্সিল এটা সাফলানি কাবক নরকনি খাজাক দমানি যত হেড দङ তেজে খাজাক দङ কাবক जों কিসা অবাকে নবুই মানখা যে লাই খাজাক সাল অসমি বুজনবো যত খদারাव ন খদাপরাव তুই ত্রিপুরা থানি বিশিংতি মহারাজা খাইয়া দুই ত্রিপুরা মতয়া রাজা ব্যক্তিগত কথা মহারাজা খাইয়া Kita kasi pasing nukha sen like the salo 15 tarik November ni salo jono jati korok divos ni salo mo abo hai society ni head of aratham nge tabuk sun clear na nai mane ke council kita sahoda tabuk maharaja na ain pe bo borok thango BJP jono jati morcha ni khakti ba ahoda thango ke tabuk hoda ni bisingo hoda rago 아라보 탕고 게 가복 좀 이제 허다 굉장히로 뭐뭐 하이노 네 만에 액티비티 스트래티지 아무것도 이게 너 카운팅 미싱을 사다 살아야 돼 뭐뭐 하이는 나 양못 하면 아무 하이 돼 প্রথমে না জানাইও কাউন্সিল ত্রিপুরা হাজা পুরোপুরি পিওরলি নন পলিটিক্যাল এবং নিউট্রাল হ্যাঁ নন পলিটিক্যাল এবং নিউট্রাল এবং সিকুলার তামনি হিমবা কারণ চোর উচয় রক পুরো 90% বরক 99% বরক খ্রিস্টান বরক দङ ননে কাইপিং রক দङ বরক প্রায় 80-90% খ্রিস্টান আইকে আমতিকাই ইভেন্ট চিনি কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা হবনা চিনি ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ চিনি কাজ সময় লব খ্রিস্টান খবচা কারণ নন সিকুলার ব্যাপার যেমন কাইলাই বলে ভি বসে কাকলাই মানে আবতন সিকুলার ম্যাটার বলে আরো তো ধর্ম কিছু করি গাবো খ্রিস্টান পরিবারও খাইজানাই মেরিট সার্টিফিকেট সমাজতে মানে আবো খ্রিস্টান পরিবারও রিজাংনাই বার্থ সার্টিফিকেট রিজাংনাই ধর্ম জানজানি ধর্মীয় অনুষ্ঠান কিন্তু সামাজিক ব্যাপারও আরো जों এক ন দংনাই আম অসুবিধা দংবা আমতিকাই যিনি কাস্টমার রনো আমতিকে খবজা বলে আরো সিকুলার এটিটিউড বুঝি জাকানা আইকাই তাবরম যেহেতু जों নিউট্রাল নন পলিটিক্যাল
একে সরকারিভাবে সদাকরণ নুংজাগো আবো জনজাতি বইয়া বড় নুংমইয়া সরকারি অনুষ্ঠান আরো হিংকায় যেহেতু নিউট্রেল जों কোনো পলিটিক্যাল পার্টিও কথা গিয়া কাজে जों थांबारो बिसोरखौ नुखारो थांनाय आइके बुबग्रा नाबो चिनि जत हदानि सामाजिक संगठननि जे हदारनो बसे सिक्रिटि नाय बसे चंनाय ब्ले बतिफ्रा मथानि हेड हिसाबै थायो चिनारो এবং যখন অসম বোজন খাইরুব ব যত সোশিয়াল নি অর্গানাইজেশন হেড হিসাবে দেব থাং ট্রেডিশনাল হেড ও পার্থক্য বুঝানো দরকার পলিটিক্যালি जों কোনো বদলে করুন গিয়া কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে একদম বড় যে কোনো বিনমুচন পার্টি খাইমানো আর স্বাধীনতা দং আর তো जों হসে খাইমায়া সিং শুধু চিনি ও সামাজিক বিষয় ধর্মীয় বিষয় তিসমি দং जों दफानि हामग्रायनाय बागै चिनि जे समस्या कतर थाबो जों नुखनाय जे अंग ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बा कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन बागै होम मिनिस्ट्री सालायथेनि ब गवर्नमेंट जों स्वीकृति जत ओनसोले लार्जेस्ट सिविल सोसाइटी अर्गानाइजेशन हिसाबै काउंसिल अफ त्रिपुरा हादर नुहुनजा এবং আরো जों थांबाय अंशग्रहणखौ आलोचना जों पलिटिकल पार्टी হই थाया अब पूरा যেমন নাগাল্যান্ড নাগাহুহু हाई एक संगठन बरं जेमन सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंट खाइनो हायो बरं मौलिक समस्या समाधान क्षेत्र आमथिनो तुमखाय आगे आ जगावो जों चिनि हामग्राय चिनि दखना हामग्राय ब जगा बाइके चिनि थांजानाय जों ब लामा तुइ आबरो तुइ निचय जों वासो लाबे वासो को हिनिनो जों ब ओ आमथि केंद्र सरकार आलोचना रंग सगरो खाइतोंबले आगे जों ब पलिटिकल पार्टी तिनि दफान काम खाइतो ब पलिटिकल पार्टी नेता तिनि दफान बय ताम खाइतो आबरो जों नायजों दङ बुझिगा आबरो যত বুঝিনো কতগুলো চিনি ইন্টারনাল ব্যাপার দङ जों নিজেরা মিটিং সালায় যেহেতু जों পলিটিক্যাল পার্টি দফানে হামগ্রানি আন্দোলন जों সামি ও ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করি এবং আবো जों নন পলিটিক্যাল একটা লিডারশিপ তৈরি কেনেনি বাই সাইটোলাইটো এবং আবো অলরেডি তিনি ত্রিপুরা হাওয়া তিনি ত্রিপুরা সোসাইটি একটা নন পলিটিক্যাল একটা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে সোসাইটি হিসেবে অর্গানাইজেশন হিসেবে তাবো নুনুকা তুমখা ভবিষ্যতেও কারাকুমাবতেব কত বড় সামুতানাই কাউন্সিল ত্রিপুরা হদা বা চিনি ক্ষত্রিয় সমাজ কোনোভাবে ও আন্দোলন যুক্ত হই আব তো পরিষ্কার বলে যেহেতু যুক্ত হইয়া চিনি ও জায়গা বক্তব্য নারণে প্রয়োজন কতটুকু কম করি কারণ অবরণ যেসব আবাই খাই আতুং তন নাই কারণ বরং ইম্পর্টেন্ট ইমেন্ট লাগাই হ্যাঁ जों আসুক গুরুত্ব দেন নাই কারণ जों চিনি পজিশন চাইমান বুঝিরা ও ব্যাপার জনমনেও কোনো সন্দেহ করি তিনি স্ট্যান্ড পরিষ্কার তিনি বিসিং গোबां সাবট্রাইবস दङ बक बरक सानायनि बिसिङ बक बरक सायां बिसिङ কিন্তু ত্রিপুরানি যে সংযুক্ত হিজাংমানি আবো সিপিএমনি আমল হিজাকা তাবুকাই জনজাতি যাবো এখানে আবো কনস্টিটিউশনাল স্ট্যাটাস টার্মস কিন্তু নুং ট্রাইব হিমর ট্রাইবনি বুম দংলে তা মিজো ট্রাইব কিন্তু বরং কমন আইডেন্টিটি মিজো খাসিবো ট্রাইব ন খাসি গারোবো ট্রাইব ন গারো আমতো হেন চিনি অরব কমন আইডেন্টিটি নতুই जों যখন বিপ্লব দেব দংপুর চিফ মিনিস্টার আপরো পদা করং তুই যখন মিটিং হয় আপরো প্রস্তাব যা जों ত্রিপুরা চিনি আইডেন্টিটি আবনো সরকারের ভাবে স্বীকৃতি দিতে আপরো কি চালাই যাবে বুঝিকা হাইকা আবো তাবো মোটামুটি চিনি বিসিংব অ ত্রিপুরা শব্দন বিভিন্ন সংগঠন ইউজ খাইনা উচিত যত এনজিও দংমানি যত সংগঠন দংমানি বা পলিটিক্যাল পার্টি দংমানি যত জায়গানো ত্রিপুরা হেফানো উচিত সংযুক্ত বা উপজাতি ইন্ডিজিনিয়াস আবরক হেফায় আবরক চিনি আইডেন্টিটি এজ এ কমিউনিটি এজ এ ল্যাঙ্গুয়েস্টিক কমিউনিটি হিসাবে চিনি আইডেন্টিটি का ত্রিপুরা আবো কাতালকে সনাম নিজামাইয়া যুগ যুগরমে এখন जों निजिनो ত্রিপুরা সাহি ফাইবলে ও ত্রিপুরা হইতেন ত্রিপুরা ত্রিপেরা আবো অপবং সঙ্গ আসল কথা চিনি কক বাইখা চিনি কক তো ত্রিপুরা ডিসইন্টিগ্রেশন উন্নয়ন সময়া এটা তাবো এটা সোশ্যাল প্রসেস চলি দङ
যার মাধ্যমে চিনি একটা কমন আইডেন্টিটি ইভোল্ভ বুंनाय আবো সময়নি যুগনি প্রয়োজনে बुंनाय এটা আ জায়গাবো কিছু ষড়যন্ত্রমূলক যে বরং মিসগাইড থাইয়া চিনি থানচানো সবাইনানি যে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র চলি দंमोन আবুনি অংশ হিসাবে কিছু কিছু বরং বিসিङाव आं दाबि नंजागौ কিন্তু আবো সমাজ ফানি চিনি তখন ফানি অ্যাকসেপ্টেবল দাবু নং কক বুরু হিনা আলাদা খাইয়ে কক বরক সে ডেভেলপ মাংরাय nung buru hina alada kai thangoi ta mungai din 99% kok khai khapilai jak borong o jaga o ang sana naibo dimasar bai sini prai 70% kok khai mili jak borong dimasar bai chung eki basa basi dang mano buru ro kai salai jak কিন্তু dimasar oi chini tebo kuno interaction ba social interaction borok bai te kaile bolai thanglai phailai among khai kai এবং কমন ডিকশনারি খাইমা খাইকে খুব জানাই ও ব্যাপারে এডিসি একটা বড় ভূমিকা নাই মানো আং যে চংমানি এডিসি অথরিটি দাউতি প্রমোতে যারা বড় অপথেন হিমলাই দं কারণ কিছুদিন আগে খানামানি ডিমাসার একটা জায়গা এডিসি খানা আবু কতটো সত্য সাইমিয়া যদুম তংখা আবু বেলাই ন কাহামুদ্দু চালাইমো বিসিয়া বড় ভাই এবং কক বড় সানাইবো প্রায় 50,000 দं মনে কাছাকাছি ও করিমগঞ্জের কথা আসামনি অংশব ओंखाय आबरक से दरकार कागलायनि कफे तास्ता सदि बांग्लादेश 3 लक्ष क बरक सानाय दंले बरक तो कांगा नायब्ले बरक तो एखे दंना नायब्ले बम सुइनाय खुंगे बरक जारा दंनाय रक आइनि बांग्लादेश नि मथरा दास फाइब्ले र मथरा स फाइखन যোগাযোগ र चिनि से सुइनार प যোগাযোগ এবং পর একটা কমিটি থাকা দা চন্দ্রকান্ত মুরাসিং দংপুর বড় একটা কমিটি কাজে বাংলাদেশ বাই চিনি অতি প্রাহানি লেখক রক একটা কমিটি থাকা kada amti si unduk choli to wa jaga tam kangani kok phaida wasar bising tab khapilai bole haipun pore ekta standard written form dong কত ভাষা হিসাব নং সিলেটিভে নং নোয়াখালী কক সালে রা বুঝ বুঝলে বড় হাইপন বড় টিভির কো হাই রিলাই তো মানে কক খানা তো বলে ওয়া যেতে কইবো মানে বড় খানা তো জাগতা সিলেটি আং তো সিলেটিভে বো কইলে সর তং ফাইয়া নট ধর্ম গো নোয়াখালী বাং বিলনিয়া তং ফাইয়া বরং এই দুইটা গোবর বনের ক্যারেক্টারিস্টিক বৈশিষ্ট্য সাইমেন আলাদা আলাদা তা আমতি কোনো যে বড় একই বাসাবাসি বড় কি চংগা হিকায় চংলাই তংহাইকে তা মসুবিয়া তংবা রিয়াং বাই কবরু বাই বড় ফেলাইবা প্রনাউন্সিয়েশন কি ফেলাইবলে তা মসুবিয়া তংবা স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম কে হাই তংহাই কক সালাই প্রো হাই নং কক নো সাইজনা বনন বাদা দিবা কিন্তু সুইব্রু কাতে একটা স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম নামাইলে मुंगिया कामी ब्लॉक बै खबजे बंशी पारानि चराई बरि बसना फालेरि मानि पाति मुंगो बसकांगो आगुगै फाइके हांको नाइकल फां रांनि बागै बाइथनि बसना फालेरि मानि चराई बरि बसना फाशालो नाइतगै कारिका पुलिस यागुलो अ चराई बसना तेलेमरा बकासते साकाम नगो साग नाइकलना बागै तनि जाखा चारसला खुवाइ हांको नाइकल फां चन्द्रन तेलेमरा बकासते साकाम नगो फाये चराई बसना नाइफेक्या आबनि यागुलो साकाम नगनि सिमि बकासते नाइकल फां बकासते पुलिस अफिसार मुंगिया कामी ब्लॉक भिडियो न खबै नाइमथां रगन तुयै आमसाया थांलायक्या लामा कलकमै हिमै चराई बसानि नुखुनि बरा रगबाय कगलाम सालाक्या यागुलो हांगर नाइकल फां आईएएस डॉक्टर चन्द्रन ककथुमनाय रंनि बसकांगो साका चराई बसानि नुखुनि बरा रगनो काहाम शेप साप खलायरि जांनाय आबनो कारिबो बरगनि चराइनि बागै काहाम रोंफोरोंनि बखाग नांखकमानि चुबाचु खलाय जांनाय ते रांपुसा आजिमुनि बखागबो लामा सनामरि जांनाय हेनि साका तेलामुरा बकास्तिनि मुंगिया कामी ब्लॉक बै खबजा बंशीपारानि सालसा खाकसा उमनि बोरै चराई बसानो फालेरि मानतयै हास्ते कितिंगै उर नांलायजाक तेलामुरा बकास्ते एडमिनिस्ट्रेशननि दागि मुंबाय गोबांमा थायो चराई बसानो नायतुक मुं खलाय तंका पुलिस मुंगिया कामिनि सिमि चेंगै खुमुलुं कामी गुरिवै नायतुक मुं खलायमाय जागुलो पाइथागो गुमति हांकर करबुंनि सिमि चराई बसानो फाशानि फुंनि दामचार तामा जराबो नायतगै मानखा चराई बसाति बुमा तेलेमुरा बकास्ते साकाम नगनि अबजारभेशनो तंगै तंखा साताइकलायो मुंगिया कामी आरडि ब्लकनि बिसिंगो 18 मुरा हलदिया एडिसि विलेज बे खबजा बंशीपारानि खुकेन देबरमाति उसारानि देबरमानि सालसा खाकसा उमनि बोरै चराई बसानो 30,000 रां बाय फालेरिखा अपाति मुनतुयै चासाला तेलेमुरा बकास्ते साकाम नग थांगै साक नायखलाइते चराइनि बुमा बाय पाति मुनतुयै कक साइका खुवाइ हांकर नायखलाय आईएएस डॉक्टर चन्द्रन
yagulo kok thumthumnai rokni bwskang saka o patimungno tuyei kahamke nachirjagui tongo tei bwskang salo o cherai bwsano tuyei tamo khlaijaknai aborok raida rwgui kok chapna harjaknai asalo tongo hangkor naikolphangni logi telemura bwkaste naikolphang Abhijit Chakraborty bwkaste police officer Prashan Kanti Tripura DCM Surab Das akosong देखिए अभी कल ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आया था कि एक बच्चा का सेल हुआ है मुंगेर गाँव में तो एक रिमोट हैबिटेशन में है तो कल डीसीएम सौरभ दास के नेतृत्व में एक टीम गया था और अभी पुलिस और चाइल्ड लाइन ने बच्चों को ढूंढ के लेके आया है तेलियामुरा में। तो अभी जो कार्रवाई जो करना है वो पेरेंट्स का ऊपर डिपेंड होता है, उनका क्या कहना है, व्हाट डू दे वांट नाउ, उसका ऊपर निर्भर होगा। बहुत सारा ऑप्शंस है उनके पास, खुद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं है तो स्टेट अडॉप्शन एजेंसी है वहाँ पे दे सकते हैं, और लीगली और किसी को अडॉप्शन में देना है तो वो भी पॉसिबल है। बट उसका वो अभी पेरेंट्स थोड़ा घबरा गया है क्योंकि इतना कुछ हुआ है। तो कुछ दिन के बाद हम लोग उन लोगों से बात करके बच्चा का फ्यूचर के लिए सबसे अच्छा क्या होगा और पेरेंट्स क्या चाहते हैं उसका एक बैलेंस में लेके हम लोग। अभी बच्चा का तबीयत कैसा है, जो अभी उसका शरीर कैसा है, अभी ठीक ठाक है क्या? ये क्रिटिकल ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा वीक लग रहा है, इतना ट्रैवल किया है और इतना फीडिंग भी नहीं हुआ है तो थोड़ा वीक लग रहा है, पर ऐसा कोई इश्यूज नहीं है। थैंक यू। একটা লাস্ট আমার কোশ্চেন, সাংবাদিক সুদত্ত ভূমিক আজকে মানে কোন বর্ষপূর্তি কোন হয়েছে, এর আগে শান্তনু ভূমি আমরা জানি, এই বিষয়গুলো সম্পর্কে কি বলবেন আজকে? সাংবাদিক খুনের বিচার প্রক্রিয়া এবং এখনো পর্যন্ত অভিযুক্ত না হওয়া। CBI was also involved in one of the cases, but we have not seen any result out of it.
See, into the letter, I do you tell- expect that it should take place I at the tell past? I tell you one thing. First time in the history of Tripura, সাংবাদিক কবে থেকে আক্রান্ত হয়েছে? আই এম আস্কিং কোয়েশ্চেন। এটা কি সচিন সিং এর আমলে সাংবাদিক নিগৃহীত হয়েছে, না সুকুমার সেনের আমলে হয়েছে? এন্ড আই ক্যান রিমেম্বার যদি দশরথ দেব, রিবেন চক্রবর্তী, পরবর্তী সময় মানিক সরকার, বাট আই ক্যান টেল ইউ রাজ্যে বিজেপি আইপিএফটি সরকার আসার পরে প্রাক্তন সাংবাদিকও বিজেপি থেকে বেরিয়ে আসার পরে মাইক টাইসনের ঘুষিটা কিন্তু ওনার মুখে পড়েছে। অনেক সাংবাদিক নিগৃহীত হয়েছে, ম্যান হ্যান্ডলিং হয়েছে, ক্যামেরা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। Where is the safety and security for সাংবাদিক? আপনারা যারা এই কাজ করছেন সংবাদপত্রের জন্য, সংবাদ মাধ্যমের জন্য, এটারই কি বলে যে নিজের বলে যেটা হয় সেটাই করছে। সরকার কিন্তু আপনাদের রক্ষায় আসবে না। আই এম টেলিং ইউ, দিস হোয়াট আই ক্যান টেল। সিবিআই কে কে বলবে? সাংবাদিকরা বলবেন সিবিআই কে এই কেসটার তদন্ত আরো ত্বরান্বিত করুন, আপনার স্পিডি করুন, এটা কে বলবে? সরকার বলবে। হোয়াট দি গভর্নমেন্ট ইজ ডুইং? কেনই বা যাবে? কেনই বা যাবে? সাংবাদিক কি দিতে পারবে? হোয়াট ইউ ক্যান ডু? মাই পয়েন্ট ইজ, আমি মনে করি ফাস্ট ট্র্যাক তদন্তে এই কাজগুলো কত কত বছর হয়েছে? হাউ মেনি ইয়ার্স? সিবিআই তদন্ত একটা সাংবাদিককে খুন করা হলো, ইউ ক্যানট কমপ্লিট দিস টাস্ক ইন 6 months, 1 year। সরকারকে বলতে, and personally if you ask me, I want this should be completed in the next 3 months, and the honors, the responsibility lies with the government। जतनो खुलुमखा खाबाय खुबायनो आं दिनै जों आसगलायमानि कारन ओंखा जों 25 तारिख डिसेम्बराव जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा नि तरफ থেকে কাইসা রেলি কারিলাইমাनि कारन ओंखा जों चिनि हावो तो गोबां धर्मनो तैवै हिनाय बरक दङ। ओ धर्मनो तैवै हिनाय बरक रंनि बिसिङो जतनिसाय जों नुग्लायखा चिनि बुकुम बारा बरक रंनो नबै टार्गेट खायै चिनि धर्मनो नबै नष्ट खायानि चेष्टा नालायो। ओंखे हायके जों ते कायसा नुग्लायमानि ओंखा जारा ख्रिस्टान ओंगै थांनाय बरक ओंखा माइनरिटी वो फायो। ओंखे माइनरिटी नि फैसिलिटीज बनावो। ओंखे कुंबारा ओंगै एसटी कोटानो बरक यूज खाई तंखा, यूटिलाइज खाई तंखा। ओंखे गोबां मा जायगायाव नुजागो एसटी कोटानो बरक मानसि गोबां नालायखौ बै तंलाहा चिनि मा थाइनो बरक से नालाय बै तंलाहा। ओंखे चिनि उ रैली नो खायमानि उ प्रोग्राम नो खायनि चिनि उद्देश्य ओंखा बरक नो जों कायसा मेसेज रवानि कि कायसा जेहेतु नों तो चिनि धर्म न हाजाग्लिया, चिनि संस्कृति न हाजाग्लिया, चिनि परम्परा न हाजाग्लिया हिनो ते आलादा न नावै थांला ओंखे ओ आलादा धर्म न नामनि जेता सुबिदा तंगो बननो नों तैयै तंगै जासिबि निने आसल धर्म न नों हाजाग्लिया ओंखे चिनि आसल धर्म न चिनि आसल तमंचामं कृष्टि संस्कृति न तैयै तंमानि बागैसि जों तो शेड्यूल ट्राइब नि फैसिलिटीज मान ओंखे ओमनो जे जों कृष्टि संस्कृति न तैयै तंनाय बरक न मालांथ जेहेतु निरक तो सलाय जागै थांलाहा ओंखे सलाय जागमानि धर्मनि जेता फैसिलिटीज दङ बनो निरक नालायसि। जों कुनो धर्मनि बिरोधी व सामंखाया जस्ट कायसा ओमसे कि कायनो सुबिदा तानादि कायसा न सुबिदा नादि जदि सि नों एसटी कोटा नानाय हंके जानि जा कृष्टि संस्कृति नि नियम रीति न तैयै तंबाय ओमो कायसा जों ओबो खायानि नायै तंगो हंके ते कायसा ओमो सुदु चिनि त्रिपुरा हास्ते वया ओमो भारत हाकतरनि जतो हास्ते वनो जों खायै तंगो आसाम सरो खायै बायखा महाराष्ट्र सरो खायै बायखा राजस्थान सरो खायै बायखा चिनि हंके न जों 25 तारिख डिसेम्बर खायनाय खायै ओमनो तो डॉक्टर कार्तिक उरांजी
आइगे पार्लियामेंट उकॉगनो दिसाखा प्रेसिडेंट नो बुजमा खाई रोखा उकॉगनो तो ये मेमोरेंडम रोखा अपन कचारो उमो इम्प्लीमेंट अंगमालिया ओंखे उ मैटर न जों हाय तेवैसा दिसाब लाइफिनाय जत्तो राज्य हास्तेव जों कायसा सम्मेलन बखायनाय रैली बखायनाय गोबांबार हास्तेव ओंङै थांखा जे बाकी तंनाय रो जों खायनाय बनो खायबाय परे जिने अरनि स्टेट गवर्नमेंट न जों रनाय जिने गवर्नर न रनाय ओंखे जत्तो बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनोबो जों रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खायमानि जिने बुकुं बारा रंनि माथायनो नारगानि बागै चीनी जनजातिनि समाजनि मरल वैल्यूज कृष्टि संस्कृति न नारगानि बागै जे कक्ति सामानि बनो इम्प्लीमेंट खायदे जों आसंनो साख्लायानि मुसुबुतिनि अंके जों जत सामखायै दंगो अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारि लायनाय सामखायै रैली कारितै समालोचना खायलायतै बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनाय जों जतनो खाबाक साखे याप्रिसियानाय जों चंलायलाहा हामबाय जतनो बानि मुंते डेजिग्नेशन आनि मुंखे मिलन रानी जमातिया एक्चुअली on is to look at जनजाति सुरक्षा मंच माने जे लुकमानि एक्चुअली अब जनजाति सुरक्षा मंच अब मुंबई सेमनो जे कलको तामो साबतो एक्चुअली अब जनजाति माने तिबासनि कोन हामग्रनि बागियानि डाइरेक्ट साइमनो अब একটা जनजाति वार बु पार्टी यूज खाय बु पार्टी साकलाय ओ पार्टी नो उकलो याक दंगो दिने ख्रिस्टान नो दुइटा खायदोनि सोमोन्दै ख्रिस्टान तो ख्रिस्टान जारा ख्रिस्टान तंनाय रो जारा पुला बिनि सिमु जाति जिसनि जागो आं परसे रो धर्मनि ब जे कोन धर्म खायमान बे सिनि तिपारासा रो सिनि हावो जारा तिपारासा जाय रो एसटी व खब जागो अ जागावो जनजाति सुरक्षा मंचनि जे एसटी बातिल माखानि सामानि आबुली टोटली बेलेग जाया कालायो बेलेग जाया कारण तमो अजारो जदिनो बर जनजाति सुरक्षा मंच हुनै मता खावै सिनि तिपारासानि हामख्लानि बागै बिनि मानथानि बागै बिनि अधिकार कमाय थमायका मानथानि बागै साके जिनिसटा खानातकम बा लुकुरबा सादा खामन हनै हाउसम ओंके एसटी बातिल माखानाय इंडिया नि जे संविधान राज्य तत्व आवश्यक माने बातिल खायनि बड़ दाबी खायमाय तो अब बातिल खायनि मैया तेगायसा सिन बड़ दाबी खायमाय निकमा लिडार बुहो खनागन कमा कबो काथा सिनि तिपारा सारक न काजे खेसे अने बड़ रो काजे खेसे बातिल मा खायनाय अब से कक्स अब सामने बम कायसा मीनिंग दं तारनि कारण के सिनि बुनि बसारो बुनि दखने बड़ काजे खाके सिनि जात हानसे कम खाके कमर दिगे थां दं नै साइमान इनका आबगैनो सिकमा बड़ रो सावजे एसटी बातिल माखने जारा सिनि बड़ न काजे आवै बुनि दखने जातनि काजे नै आवसे खायतो के जागो ख्रिस्टान बपुला तिपारासा ब धर्म खायमासे जेकोन धर्म खायमान इनके बिनि तिपारासानि जे मानथाय एसि खबदमानि अब बाकी बातिल खायमानाबा अब टोटली जाय काले सुदु अब धर्मनि बुंबाय सिनि बरनो अब थानचां दमानि बबागारा जेबे थानचा तै सिनि तिपारासनो तैयै सिनि पार्मानेन्ट सल्युशन सिनि मानथाय मानाबागै जेबे पार्मानेन्ट सल्युशन सिनि केराति पालन बागै सिनि खबदंगो सबा खायतंगो सिनि बबागारा जतन थानचानो तै सिनि तिपारासनो आपनो कासुनो बागै से असुरक्षा मंचनि आं स्राय डाइरेक्ट साइमन इनका सिनि राजनीति सिनि तिपार मथा बबागारे थानचानो सबाय मालिया गा बंनि राजनीति फायदा मालिया तखा ओ फायदा खायने बायसे दिनै कामे कामे आमसलागो सिनि बरनो कन्फ्यूज खायने माने सिनि बरबो दमाने कक्साके बखावना मनकाके जारा सिरिसिदि सिबिसन सलै फेमेनि आवन पासे खिना मुजागिया बागे आपनो फायदा नाना बागे से बुनि उनकोनो इमोशन नाना बागे इमोशन हुनांगै सिनि थानसनो सबानिनि आवसनै नुगजागो जागो
Kita kaisa jadi no Kristen no batil kanya nih kakek Hindu bade, Hindu yang kakek kemarin tuh enggak tahu Buddhis tahu, kemana sih tahu kepono bo kanya nih, wujud kalau gitu apa tuh saya, jasman tahu mak kaiteng, bini esti tahu nih, aku belakang saya, te kaisa kakek je suratnya mon sini kane dong, sana musuh mana kabosi, sini tiba sang di tuan mah asal tahu, aku selalu tuh kada dia sih. Sini tahu seng Hindu kuno, tiga seng pula Hindu dana Hindu ya, na tamu seng Buddha mana, apa seng wasudi, seng je kaji pemene bas si pemene kakek sini lamro wato ba natural, sini prakriti mana tu isi seng bisa kakek seng mutai dok, rumah semu asai dok dulu, itu seng tahu mil seng kai toka, jekono torma kai toka, apa to kau bilut kaya, itu saya mana nongko dok hani jati ni tamu dormo bu no pani bu tu buni kulumani abno serai rutuna nak mani engka abos kai wese poro sudah Kristen bes kai mana sini bangno dormo tu একটা না কক থানচন সবাই নি আবন রূপ যাবো কে খা খাইও অজরও সিনি বড় যে সিনানি মাইর পালানি অকরা সাকরা হানি মাজারি হিন্দি যারা ইয়ত তংনাই হিন্দি রেস্টুরেন্ট তংনাই বড় কিন্তু খ্রিস্টান বা হিন্দু সাবই সিন বড় নয় ইমোশন থেবে মাংলা তামনে কে সিন বড় উল্টা রুজুগুই দং जों बुद्ध धर्म जों सिरि सिरि सिमि बुद्ध धर्म न जों खुलुमै फाय पाले फाय आबो जों उल्टा रुतो सिन बर आबो दिगे थांतो किन्तु आबो न ति जेसेपानो कामे कामे थांगै खायदि जेसेपानो कलगा याक तुंदि राजनीति खनदा तुंदि बिनि फान्दै तुंदि आबो मुसा कुनो खायमला खने आबो खावसं सर बेलेखना हमबाय के रिसेंटली कायसा प्रेस मीट नुखा स्टेटहुड डिमांड कमिटी मुंगुई बरंगनां अग्रुप देबरमानी दैदुमा बाय कायसा प्रेस मीट उसुखां बरंगा बरकनि डिमांड बरक जेसेके पानो सेपारेट स्टेट नांगो ताई आबोनि बागैनो बरक एजिटेशनाव थांतमो दिल्लीबो ताबो कखे हाय नरम जेहेतु ग्रेटर त्रिपुरालिन बुंगुई सेपारेट स्टेट डिमांड खायबा बरकनो सापोर्ट दाखाय खायखांखाय नरक आ डिमांडिंग एजिटेशन और की पार्टिसिपेशन खाइनी तिबारसाने डिमांड कामगा के तो सपोर्ट खायो किंतु फियाबा सपोर्ट खायो पनो डिमांड तिबारसाने मान थाइमाय खायो के पुला थांचा नांगनाय खरं थांचा केसे निनि खरं सगिनाय आ डिमांड मानेबो सोंमाना दिगि थानाय का थांचा के खाय तमा जरो नाका थांचा खाय जे खायो नां गा आलादा के अ डिमांड सेम डिमांड के तांगे आलादा के खायो नां आबन सिजनाय पियाबा बनो सानामो संगो नों डिमांड खायमानि कामको थांचा खाय खरां खायनि अबसे हानि नों आ कमामा लिडार थांचा फायो थांचानि कक सावो थांचानि वो फायै कुन मुसा व्यक्ति लाभ क्रिका कुन एकता सगि माले एकनो अ थांचाना सबायै आंनो तिबासाम बागै दाबेखे हनै सामानो गोबां मासिन थांचान मारे दङ एडिसि मामारो एडिसि मामानि मुया जानाय चागै जानाय अ आन्दोलन किन्तु फियाबा थांचानि खरमानि किसिम किन्तु मानो गा ताबो सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट ताबो जतन आगे सानागले स्राय डाइरेक्ट फान्डिं जे मोर पावर नि सामारो एम्पावरमेन्ट आपुनि सरकार दंनाय सिपिएम रक आपुनि पुरा बिरोधि खाय ताबो सिपिएम नि कांग्रेस नि बीजेपी नि जतन सावजे एम्पावरमेन्ट তাই মোর পাওয়ার নাই ডাইরেক্ট ফাইন্যান্স হনি ছাইমা আমার কামতা মাস এক লগে সবা খাওয়ার কারণে তাবু যতন কষি না কেন আমার কেন সিনি গেলাতে পারেন এক সময় যত পাতিন কষি মানা নাই যতন সানাই আপনো চাও তিবাসানি অধিকানে বাগে পার্মানেন্ট সলিউশন বাগে অ ডিমান্ড রেখা চাওনি যতন সানানি বাধ্য নাই হাগেনে সিনি পার্মানেন্ট সলিউশন মানে ইনকা আপনো সানাবো সঙ্গ থানচাও ফাইদি থানচা খাই সবা খেলেনে সিনি এডিসি তু মামা হাকেন থানচা খাই খরাং খাই बुबागनो लगे रुई बुबागरा से स्वयं न सिंति बासनो थांचा खाई सभा खाई दङ के बिनि रांपुजा सबाई बिनि सरि हाय पानो साग हामेते ते जतन कय दङ के फारि थांचा खाई बुबागनो लगे रुई सिनि मुभमेन्ट सिनि आन्दोलन खाइले सिन दाबिना तुबायन नै मकना कोसनाम संगो जारा थांचा यारनो मास मुसनो साव फादि थांचा खाइ नि जिनि बेकिनि साते या तफानि साते 30% साते थांचा दङयान नै जतन करनो सर जेखाने वो ताबुने नेतिप्रासा उन्हें सिचुएशन एसटी कोटा फिल अप इंडिया
o hai fight o hai kurang uram ko tumaro wa kasai tongo o hai jora o hai sopaye dormono tui SD certificate SD subida cancellation je kurang tisa tongmani financial ti prasar ni bagai ba SD rong ni bagai boma bipodjono phai tongsa ke sagani mo abo to belake bipodjono khni seman lo dena hai thanga ke SD batiling thanga SD batiling na to abo onek hatsal abo borok চিরকম বাই এসটি বাতিলিং থানায় ক্যাটেগরি বাদে থানা আবার তুমি মাইয়া আবার শুধু আন্দোলনের শাখা শুধু বড় শুধু রাজনীতি ফাইজা বাকি চিরকম বক্সিও বড় বোখাও কিন্তু আলাদা বড় বোখাও কিন্তু ও এসটি বাতিল থানা বড় বুঝুন না গিয়া কিন্তু ফিয়াবো বুনি দাগি জামা বাইসেন তো মানে পাতিনি বড় শাখা সুবিধা করে আমাই তো ইনকে এসটি ব্যাকলগ পোস্ট হাজার হাজার সেং টিএসএম স্টুডেন্ট organization je ko samang kai to abor je se movement no khai ma phayo backlog post kla ma khane di rijab khai gamang ma chine asti kutara no sa khai to ta go gamang ma backlog post khai je ya sing bira so kok te saga chine lp gamang ma bar kok saga chine backlog post no ti ta go data kala khai to ko zor ti tom abong ka sing abono kok te chane chine gata te palani log lage chine ti person je man thai backlog post to bo kok ti ka jang nai kok ti chang ya ka sing tamo so ba khai abono sing adai khai man abono sing nai nai engke abon bagi no u backlog post lo no ST rijam no sa khanya bagi no kintu apa ekta policy awon sayo saka bini kologo ekta party ni yak to engke o yak jate সরকারি সুবিধার সাথে সাথে খাইতে হবে সুবিধা যাতে বেকাইতে কালাইতে যাতে সং কক্তি ছাড়াই ব্যাকলগ পুস আবার নষ্ট খাইনে পাই না এসটি ক্যাটাগরি না তেম নষ্ট খাইনে পাই কিন্তু অবস্ট্রাকশন মন তিনি খাইমানি নে সানা মুসু আবার ন সাউজে লুকুরক আপন লগলে গলা যেসে উকলগ ইয়াক বরক তংদি লুকুরক ধর্ম তেই রাশি দেখায়কে অ রাশিতি কামানো গিয়া দং সমাজ দং সমাজ যে কোনো ধর্মতেই রাশি দেখায়কে অ রাশির দল কামাই থামা শুনুগো খাখায় আমার কেন অ রাশির দল যে বড় দাগিনাই দল কামাই থানাই সিনি বুখাও অনেক নাকজাক সিনি মানথাই বাকি সিনি বড় খাও দুঃখ নাকজাক বিনি অদেগে কামাই থাকা বিনি মানথাই মালিয়া নাই গাও জায়গা মাই খাইকা বে বুখা নাকজাক গাছে নংতং যতন ন কয় অমাই কগ্রক ন খুনজুতা কান্দি যতন থানতা তঙ্গই বুবাগাল লগলেন আবু নংতং যতন হামবাই স্যার Cristo dorman torito, man dormo svanito esti simia, ubisi general adras robotongo. Hoy esti simi target na zaksar. Tam nung borno je esti simi target na runo tam kok firma sir. Abang na salama sugo, kemama dormo tongo. Abang na kok tisia. Mene ka Kristano tisia makaron ka, ari ang Kristen yang, tahu Hindu na Kristen yang. Piaba Kristana hanya makogya, kahma makogya. Engka Kristen engka keno ni ti basani engko kemau culture kemau engko kemau ni show কিন্তু যে সাইমা মানে খ্রিস্টান যারা মানে বড় নিজেনি কমিটি সানানি বড় চেতো যেমন কবরক বাই বাগের সাও হাই সাও কবরক কোনো সিনি কগ্ন তেম কুসু কামনো কামান চামনি বড় কিন্তু নিজের কালচার তুই কানো বড় বুনি যেটা কেন সিনি রিগনাইজ যেভাবে নাইচকে যেটা কানো apa ekta chini mungno chini mani kalayo Kristen kai chini tibasani ungko mana tibasani bagai saya ungko abo ungya haisi abo ini sawo kuno mungsa unggelak jotono hozak tongbai ini lokorono sana musuh. And whatever I will talk, definitely this is for the betterment of the state. জনস্বার্থে জনকল্যাণের জন্য এই কথাগুলি বলতে হয় আমাদের। একটা জিনিস এই এক মাসের মধ্যে আমি আমার লিডার অফ অপোজিশনের অফিস থেকে যা লক্ষ্য করতে পারছি, হাউ দি স্টেট গভর্নমেন্ট ইজ ফাংশনিং। স্টেট গভর্নমেন্ট মানে মন্ত্রী এমএলএ বা কয়েকজন আমলা, দ্যাট ইজ নট দি গভর্নমেন্ট। গভর্নমেন্টটা হচ্ছে রাজ্য সরকারের অনেকগুলো দপ্তর এবং সেই দপ্তরগুলো যারা পরিচালনা করছেন, অফিসার, ক্লার্ক,
all types of, all sections of government employees, public representative এবং জনসাধারণকে নিয়েই কিন্তু রাজ্যের প্রশাসন। It is not one man running the show and the government is running. একটা জিনিস আমি চেষ্টা করেছি, I have tried my level best to collect the data. আমার কাছে ডেটা রয়েছে। রাজ্য সরকারের অডিট ডিপার্টমেন্টে কে বা কাহারা ডাইরেক্টর হিসেবে বসে আছেন, এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফার্মার্স ওয়েলফেয়ার, অ্যানিম্যাল রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট, এইভাবে মানে নামতে নামতে ট্যুরিজম, ট্যাক্সেস, এক্সাইজ, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার, ট্রান্সপোর্ট, ট্রেজারি, আরবান ডেভেলপমেন্ট, minority welfare, welfare of SCs, tribal, all departments. I collected the information. কে বা কাহারা সেখানে দায়িত্ব পেয়েছে। I must bring to the notice of the state government, and also I want to tell the people of Tripura যে খারাপ একটা প্রবণতা স্টেট গভর্নমেন্টের চলছে। এটা কি? এক নম্বর হচ্ছে, যারা যোগ্যতা সম্পন্ন অফিসার, আমাকে কোনো অফিসার বলে নাই, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রী মহোদয়গণকে আমি সম্মান দিয়ে বলছি, দায়িত্ব নিয়েই বলছি, কোনো গভর্নমেন্ট অফিসার আমাকে কিন্তু এই প্রেস মিট করার জন্য বলেনি। দিস প্রেস মিট এটা আমার নিজের উদ্যোগে আমি করছি। যারা ক্যাপেবল এই সমস্ত অফিসারদের তারা সরিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে নিয়ে বসানো হচ্ছে। মেনি এক্সাম্পল আই ক্যান গিভ। এবং যারা জুনিয়র অফিসার তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব দিয়ে যারা সিনিয়র এবং ক্যাপেবল তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। আলটিমেটলি কি হবে? ফর সাম পিপল, আমরা মনে করি যে আমার ভাই একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেয়েছে, আরেকজনের ভাইকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে অন্য একটা কম গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে। থিংস উইল নট এন্ড হিয়ার। এই যে ইনক্যাপেবল অফিসাররা যখন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে যাবে, they cannot perform and ultimately this state will suffer. আমি একটা জায়গায় দেখেছি, I am just bringing one example. অনিন্দ ভট্টাচার্য, উনি IAS রিটায়ারমেন্টে গেছেন। নগেন্দ্র দেববর্মা, he is also IAS অফিসার। এই দুই ব্যক্তি একই দিনে এদের প্রমোশন হয়েছে। এই গভর্নমেন্টটাকে বিজেপি এবং আইপিএফটির যে গভর্নমেন্টটা নগেন্দ্র দেববর্মাকে এখনো কিন্তু ডাইরেক্টর পোস্টে রেখেছে, এবং অনিন্দ ভট্টাচার্য উনি আইএএস পাওয়ার পরেই ওনাকে সেক্রেটারি পোস্টে নেওয়া হলো, রিটায়ারমেন্টেও গেছে, এখন এক্সটেনশন চলছে। মাই কোয়েশ্চেন টু দি গভর্নমেন্ট ইজ, একই দিনে প্রমোশন পেয়েছে, একটা লোককে আপনি সেক্রেটারি করেছেন আর একটা লোককে আপনি ডাইরেক্টর করে রেখেছেন, তাও কম গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের, যে দপ্তরের নাম হচ্ছে টিটিজি, প্রিমিটিভ ট্রাইব গ্রুপ। একজন আইএস অফিসার, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার দপ্তর, দিস হ্যাজ টু অ্যাড্রেস, এই দপ্তরের কাজ হচ্ছে রাজ্যের সমস্ত তিপ্রাসা অর্থাৎ শিডিউল ট্রাইব ক্যাটাগরির লোকেদের সমস্ত ওয়েলফেয়ারের কাজ এই দপ্তরকে দিয়ে হয়। রিজার্ভেশন পলিসিস, এসটিদের কি হবে, ডি রিজার্ভ করতে গেলে এই ডিপার্টমেন্টকে জানিয়ে অ্যাপ্রুভাল নিতে হবে। এই দপ্তরে এতগুলো শিডিউল ট্রাইব ভালো ভালো অফিসার থাকার পরেও দেখা গেছে এখানে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার দপ্তরের ডাইরেক্টর সাম মিস্টার এস প্রভু, ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসের একজন অফিসারকে বসানো হয়েছে। হোয়াট ইজ দি জব অফ ফরেস্ট সার্ভিস? গাছকে রক্ষণাবেক্ষণ করা,
বনে হাতি এলে হাতিকে কিভাবে কাবু করা যায়, বিষধর সাপকে কিভাবে ধরতে হয়, এগুলো তো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাজ। এখন কি হচ্ছে, ফরেস্ট দপ্তরের ওই ভদ্রলোককে সেখান থেকে সরিয়ে উনি এখন এসটি ওয়েলফেয়ারের কাজ দেন। হোয়াট ইজ দিস? যদি সরকার মনে করে যে ডাক্তারকে দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করাবে, ইঞ্জিনিয়ারকে ডাক্তারির কাজ করাবে, এই রাজ্যটা চলবে? এন্ড আই হ্যাভ সিন রিসেন্টলি একটা ট্রান্সফারের লিস্ট বেরিয়েছে যেখানে দেবানন্দ রিয়াং, আই ক্যান টেল বাই নেম, ভেরি ক্যাপেবল অফিসার, পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে এই লোকটাকে সরিয়ে কোথায় নেওয়া হলো, ইকোনমিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স ডিপার্টমেন্ট, এবং তার একজন জুনিয়র জুনিয়র জয়েন্ট ডাইরেক্টরকে এখন ডাইরেক্টর করা হয়েছে। মাই পয়েন্ট ইজ, গভর্নমেন্টের এইটুকু ধারণা থাকা দরকার, দেবানন্দ রিয়াংকে যদি সরাতেই হয়, হি কুড হ্যাভ বিন দ্য ডাইরেক্টর অফ পিটিজি ডিপার্টমেন্ট, যেহেতু পিটিজি কনসার্নস ফর দি রিয়াংস, এবং নগেন্দ্র দেববর্মা সিনিয়র ব্যুরোক্রেট ইন দি স্টেট, ওই লোকটাকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারত। লাইক দিস ইফ আই নেম, অনেক অফিসাররা কিন্তু সরকারের হাতে টার্গেট হয়ে যাবে। আই এম নট গোয়িং টু মেনশন দেয়ার নেম। যে যেভাবেই পাচ্ছে চলছে, ট্রান্সফার হচ্ছে। আপনারাই বলুন, ত্রিপুরা রাজ্যে 30টি সাব ডিভিশন মহকুমা আছে আমাদের, 23 if I am not wrong. I am sure this figure is correct. আগে আমরা দেখেছি, আগে মানে কখন, ম্যাক্সিমাম টাইম বামেদের আমলে যা দেখেছি, অন্তত সেখানে এসসি এসটি ক্যাটাগরির অফিসাররাও কিন্তু অনেক জায়গায় সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পেয়ে থাকে। I can tell out of 23 subdivisions, not even 5 ST officers are SDM. কারণটা কি? আমি সরকারকে প্রশ্ন করতে চাই, do they want to say that SC ST officers are not capable? আপনারা জানবেন, আমিও জানি, রাজ্যের অনেক মানুষেরাই জানেন এই কথা। আজকে যারা SC ST থেকে TCS গ্রেডে বা TPS গ্রেডে উঠে আসছেন, most of them are highly educated engineers, Holy Cross, Don Bosco, ত্রিপুরার বাইরের অনেক স্বনাম ধন্য স্কুল থেকে পড়াশোনা করে তারা TCS TPS গ্রেডে আসছে। তারপরেও আপনি বঞ্চিত করবেন তাদের? এই যে প্রবণতা, আই ক্যান সি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী GAPNT দপ্তরেরও মন্ত্রী, আমি জানি না কিছু একটা হচ্ছে। There must be some group, maybe some secretaries, maybe some OSD, maybe some additional secretaries sitting there playing all dirty politics among the TCS and TPS cadres. এই জিনিসগুলো বন্ধ হোক, সরকারের নজরে আমি আনতে চেষ্টা করছি এই সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী খুব ব্যস্ত মানুষ, আমি যতটুকু জানি পরশুদিন উনি এসেছিলেন এবং গতকাল আবার উড়ে চলে গেছেন, আবার আসবেন উনি। তো এই ব্যস্ততার মধ্যে 30, 31, 34টা ডিপার্টমেন্ট কাঁধে করে নিয়ে এবং সুযোগে কিছু অফিসাররা বসে এই সমস্ত কার্যকলাপ করছে। We need good administrator to run the offices, to do the welfare job in the state. গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলো রাজ্যে, আমি বলবো রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট, হেলথ ডিপার্টমেন্ট, এডুকেশন দপ্তর, পঞ্চায়েত। এডুকেশন দপ্তরে I can tell you the figure which I have. এডুকেশন দপ্তরে একটা ST অফিসার সেখানে নেই, দ্য মাইনরিটিজ ককবরক ল্যাঙ্গুয়েজে দিয়ে রেখেছে। রত্নজিৎ দেববর্মাকে এনেছে। সো ফার আই নো, রত্নজিৎ দেববর্মার স্পেশালিটি হচ্ছে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টে, সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্ট। কিছু কিছু অফিসারের একটা স্পেশালাইজেশন থাকে। আই ডোন্ট নো if CM feels, if honorable chief minister feels যে ডাক্তারকে দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করাবে, আই টেল ইউ প্রশাসন আর চলবে না, এন্ড রাজ্যের মানুষকে ভোগান্তি পোহাতে হবে। আমি সেই দিন যখন প্রেস মিটটা করলাম, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাকে
ফোন করে বললেন যে আপনার সাথে আমি দেখা করব, আলোচনা করব, বিষয়গুলো কি, আপনি কি নিয়ে আলোচনা করতে চান বিশদভাবে। See, I have point to be discussed with Honorable CM এবং ওনার সচিবও সেখানে ছিলেন মিস্টার PK চক্রবর্তী। আমি সেদিন 14টা বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বললাম, টেট 1, টেট 2, STGT, STPGT তাদের কি অবস্থা, কেন নিয়োগ হচ্ছে না, আরো যে শূন্য পদগুলো আছে নিয়োগ করুন, রেগার কাজের টাকা মানুষ পাচ্ছে না, এগুলোকে। আজকে সাংবাদিক সম্মেলন করার আগেও আমার কাছে খবর আসছে যে অনেকগুলো ভিলেজ কমিটিতে টাকা দেওয়া হচ্ছে না, পেমেন্ট দেওয়া হচ্ছে না, এই অভিযোগগুলো এখনো আসছে। আর একটা বিষয় হচ্ছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, এই স্লোগানটা কার? দিস স্লোগান ইজ অফ বিজেপি গভর্নমেন্ট, নট অনলি ইন ত্রিপুরা, ইন দি এন্টায়ার কান্ট্রি। সবকা সাথে কে কে থাকবে? ভৌমিক থাকবে, দেববর্মা থাকবে, রিয়াং থাকবে, চক্রবর্তী থাকবে, রাও থাকবে, রেড্ডি থাকবে, মানে দুনিয়ার যত মানুষ ভারতবর্ষের, এই ভারতবর্ষের মাটিতে যারা আমরা বসবাস করছি তাদেরকে নিয়ে আমার মনে হচ্ছে সবকা এই ওয়ার্ডটা হবে। তো সবকা সাথ সবকা বিকাশ, এটার রিফ্লেকশন আমরা যখন বিশালগড় রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্লকে যাই, I am challenging the government and I am telling MGN Rex এই স্কিমের টাকা পঞ্চায়েত গুলোকে এক ধরনের বরাদ্দ দিচ্ছে আর ভিলেজ কমিটিকে আরেক ধরনের বরাদ্দ দিচ্ছে। Why is it so? একই আরডি ব্লকের খোয়াই ব্লকে এটা হচ্ছে, তেলিয়ামোড়া ব্লকে এটা হচ্ছে, কেন হবে? পঞ্চায়েতেও MGN রেক্সের শ্রমিকরা বসবাস করছেন আর ভিলেজ কমিটিতেও রেগা শ্রমিকরা বসবাস করছেন। তাহলে এটি কি বোঝাতে চেষ্টা করছে যে বিসি মানে এসটি ম্যাক্সিমাম, এসটিদেরকে কম টাকা দাও? রাজ্য সরকার যদি এটা করতে থাকে, সবকা সাথ না, কুছ লোগোं के साथ कुछ लोगों का विकास होगा। এবং জাতিবাদী সরকার যদি এভাবে কাজ করতে থাকে ত্রিপুরায়, এই জাতিবাদীর সুরসুরি কিন্তু সরকার দিচ্ছে, আমি মনে করছি এইভাবে এটা দিতে নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা রাজ্যে আসছে, কেন আপনি এইভাবে করবেন? তারাও শ্রমিক, ভিলেজ কমিটিতে যারা আছে তারাও শ্রমিক, পঞ্চায়েতে যারা আছে তারাও শ্রমিক, আপনি কেন সেই বৈষম্য তৈরি করবেন এখানে? This is happening. जतनो खुलुमखा खाबाय खुबायना आं दिनै जों आसगलायमानि कारण ओंखा जों 25 तारिख डिसेम्बराव जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा नि तरफ থেকে কাইসা রেলি কারিলাইমাनि कारण ओंखा जों चिनि हाउ तो गोबां धर्मनो तैबै हिनाय बरक दं। ओ धर्मनो तैबै हिनाय बरक दं बिसिङो जतनिसाय जों नुब्लायखा चिनि बुकुम बारा बरक दंनो बै टार्गेट खायै चिनि धर्मनो बै नष्ट खायनि चेष्टा नालायो। ओंखे हायके जों कायसा नुब्लायमानि ओंखा जारा ख्रिस्टान ओंगै थांनाय बरक ओंखा माइनरिटी हो खायो, ओंखा माइनरिटी नि फैसिलिटीज बनावो, ओंखा पुंबारा ओंगै एसटी कुटानो बरक यूज खायो, ओंखा यूटिलाइज खायो तोखा। त्रिपुरा साव ख्रिस्टान माइनरिटी नि कोनो और बाराको त्रिपुरा नि कोनो माइनरिटी कैबिनेट नि और पास रेक्स को सिकरे अमर जे बरनि तोलाय हाय कना नुया हांसंग मखा बरानि जमान होगो मखा पाइखा मा पालाय मुति मा तफा साइसिमालिया बरनो तामो वान सुबिन मा तो साबाय जे इंस्पायर खजागान साइमालिया त्रिपुरा वो कोनो दिनो ख्रिस्टान माइनरिटी नि कोनो सीट रिजर्वेशन अटा को सिग्रई गोबां मा जागाबो नुजागो एसटी कुटानो बरक मानसि गोबां नालायखौ उइ दंलाहा चिनि मा थाइनो बरक से नालाय उइ दंलाहा ओंके चिनि उ रैली नो खाइमानि उ प्रोग्राम नो खायनि चिनि उद्देश्य ओंखा बरक नो जों कायसा मेसेज रवानि कि कायसा जेहेतु नु चिनि धर्म नो हाजागलिया चिनि संस्कृति नो हाजागलिया चिनि
परम्परा ना हाजागलिया हिनो ते आलादा ना नोंहा नाव थांला हंखे ओ आलादा धर्म ना नामानि जेता सुबिदा दंगो बननो नोंथैयै दंगै जासिबि नरकम दिन नुखा अरवा आसुक साख्रि क्लामा बंको तिनि सुग्रा नरक बिज्ञापन नुखा ख्रिस्टान माइनरिटी दंनि बागै मुसुक वान कोटार नुखा फेबे एसटी एचयू बीसी नि तंगलना अर माइनरिटी हिंसि आं गिया निने आसल धर्म ना नों हाजागलिया हंखे सिने आसल धर्म ना सिने आसल तमंचामन क्रिस्टि संस्कृति न तुयै तंमानि बागै सि जों तो शेड्यूल ट्राइब नि फेसिलिटीज मान हंखे अमनो जे जों क्रिस्टि संस्कृति न तुयै तंनाय बरक न मालांथ जेहेतु निरक सलाय जागै थांला हंखे सलाय जागमानि धर्मनि जेता फेसिलिटीज दंग बन निरक नालायसि जों कुनो धर्मनि विरोधी व सामंखाया जस्ट कायसा अमरसि कि कायनै सुबिदा तानादि कायसा न सुबिदा नादि पंक्ति साथै आसे कासे को गुबै ताम चोके फेरक आ सेंसे कक समाहाय सानाय तमास अर किछु सुसै बनि बंग महवान सुमुरक्रै आनसार गतिनि अमन्ति बरांग दिबेट खायतन मनताङा ते कक सानै नरानो फुरिता बजगा त्रिपुरा ब ख्रिस्टान माइनरिटी ब ख्रिस्टान रक डबल फेसिलिटी ना खा फुगेदि अहानि बसा अधिकार बे सकजा काबन सुवान सुदि आबुन हते बाय रिलीफ मान आबगे त्रिपुरा से ख्रिस्टान मान तारायो अंगै तो हाका प्रमाण निदि जे त्रिपुरा से ख्रिस्टान गै से अ त्रिपुरा हानि अमाय कमायथं जदि सि नों एसटी कोटा नानाय हंके जानि जा क्रिस्टि संस्कृतिनि नियम रीति न तुयै तंबाय त्रिपुरा हो पुलिस सहरी गनै सामति साब कानि फि ख्रिस्टान रक्सि बहुत जमात्या हो दान सातला रिगनै सामति कान का जमात्या हो तो सारि बुलाय काजला तंगाब्ला তিনি খ্রিস্টান রকছে যখন পুলিশ তিনি রেজিস্ট্রেশন খাইবলে ক বড়বাই বজ মতে হদ বসি যেত ভ খতিয়া সমাজ বসি যেত ক বড়বাই সিনে পুলিশ সাবা বাইবেল ক বড় সবসই 76 রন সাবসিকা রমেশ দেববর্মা সংর জংবাদুর দেববর্মা সুথিয়াকো সুমিনে জংবাদুর সান্দো দাগবো শুধু চিনি ত্রিপুরা হাসতে হইয়া भारत हास्तेनि भारत हाकतरनि जत हास्तेवनो जों खायै दङ आसाम सराव खायै बायखा महाराष्ट्र सराव खायै बायखा राजस्थान सराव खायै बायखा चिनि हंकेनो जों 25 तारिख डिसेम्बराव खायनाय खायै अमनो तो डॉक्टर कार्तिक उरांजी आइगिनो पार्लियामेन्टआव उकगनो दिसाखा प्रेसिडेन्टनो बुजमा खायै रखा उकगनो तयै मेमोरेन्डम रवैखा आपनो कचारो उमो इमप्लिमेन्ट ओंमालिया ओंखे ओ मेटरनो जों हाय देबायसा हिसाब लायफिनाय जत राज्यव हास्तेव जों कायसा सम्मेलन बखायनाय रैली बखायनाय गोबांमार हास्तेव ओंङै थांखा जे बाकी दंनाय र जों खायनाय बनो खायबाय परे जिनि अरनि स्टेट गवर्नमेंट न बो जों रनाय जिनि गवर्नर न बो रनाय ओंखे जत बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनोबो जों रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खायमानि चिनि बुकुं बारा रंनि माथायनो नारगानि बागै चिनि जनजातिनि समाजनि मोरल वैल्यूज क्रिस्टि संस्कृतिनो नारगानि बागै जे कक्ति सामानि बनो इमप्लिमेन्ट खायदि जों आसंनो साख्लायानि मुसुगतिनि अंके जों जत सामु खायै दङ अमनो जों पतर माखे जों 25 डिसेम्बराव कारि लायनाय सामु खायै रेली कारि गति समालोचना खायलायगति बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनायनि जों जतनो खाबाक साखे याप्रिसियनायनि जों संलायला हामबाय जतनो बायनि मोनसे डेजिग्नेशन आनि मंखे मिलन रानी जमातिया अच्छा भला के हामबाय ताम नंके अमतो आसल के अनेक हिस्ट्री कलक सानांगो भारत इनका डेमोक्रेसी कंट्री नंबर 1 आं हामबाय रुवा पुलिस kan kok jengmani sekang tini kok pintai joron news o je 25 tarik Desember orobo je Christian ni birude borok je obonoti borok je arrange khalai tangmani procession khalai tangmani bonga abono ang kono dino rights borok movement khena bagai odikar kriya odikar tongo डेमोक्रेसी कांट्री वो साजाक दङ जेकुनु बरक पीसफुली विदाउट आर्म्स सिलाय पाथाम करै जेकुनु बरक बर एसोसिएशन खायमानो बरक जेकुनु फ्रीडम ऑफ स्पीच 19 आर्टिकल साजाक दङबा सायमानो गाबक मुंसाको गया किन्तु बरक तिनि जे सानाय आरो नुखा बरक जे सानाय रक सिगां सानाय जे एक्स एमएलए बताबो एमएलए एक्स
ट्राइबल हेल्थ मिनिस्टार बरं गोनां जोंनि रामपद जमातियाजी बरं खा कायसा धर्म नै ब धर्म न बर तसामिया जमातिया हदारन के गरियाम पजाब आलायो अब तैसा बरक विश्व हिंदू परिषदनि बा हिंदू धर्मनि बरक आबन्ति बरक सांघातिक माने सिरियास बरक धर्म खलायतो माने जेकोनो धर्म भारतवर्ष जेहेतु मेजरिटी हिंदू धर्म आइपनो संविधान का भारत का सेकुलर कंट्री जों ददि नर पहिला सिगां प्रिएम्बल परीक्षा रोनां तिनि खातो और प्रिएम्बल इंग्लिश जायतंगो The people of India having solemnly resolved to constitute in India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizenship, justice, social, economics, and political liberty, thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Omokai, preamble kokbro ke sing abo ag banglo ke mukhobonno ba kokma, kokbro ke kokma ba kokphang. Oros sing porne ke semano India kaisa oros secular country, secular republic, secular so English kaisa secular bani kestongo engkai secular country obo engkang tak sanama kai tabuk je jabardast tongmani Assam rogo ba te komuni state rogo ma haingia Tripura o simna kaisa betikrom nukaro omone ama je kaisang tomanu makai Kharaksa ex minister bo je Vikas Debarma ka bo Christian engke bono actually sabot tanna bagai bono tribal fe minister guruttopurno minister te sagogoi a borokraisa a minister mana musudaga abang kaham kaina bini feeling bini kothar bato sango jasta bolo basoni purang nugui tongo engkai boro o borong ka kaisa narrowness minded bongni thani tabuk phano je atto jagrita ongkha amai kri boroni kisami chakri khai experience kha tai dharma hni khlaika धर्म न बस बस बुझाको हिंदू धर्म सनातनी आं बरनो क्लास खेमानो आं तिनर जुदि न क्लास खेंका बनो 10 घंटा हिंदू धर्म ति क्लास खेमानो आं तमनेका आं महाभारत परिजाक आं वेद पाइ परिजाक पुराण सनातन पाइ परिजाक कृष्ण असूत कहते निनि कृष्ण पार्वन हयते आमखा जत हिंदू परि फैजाक आंखा आन बाबू चारे फांसिन आसे यासनि न महादेव पुजी मंदिर खलाजाक रामायण महाभारत जतन आं परिजाक engkai ang ti saya makai dharma tamihin religious tam English bai Bangla dharma engkai dharmik tam dharma hoite dharmik kota dharma khlai ke dharmik kota angu dharmik kota ni acharon tamo dharmik kota acharon kai bo kaisa boro kahamgo bo sakna homte buina hamdan nangai te buini manino khoti khayang nangai engka onek kisu tungu engkai tabo asole baroni সংবিধান or ST ni h rong ni OBC rong kok tangi fekya ang abon stini masanai chin borok sisika sisia jara sikita kai sibaikya kintu kabang siako dharma to abo sekta ko phaka walo dharma kabang ma group tong abo jodi santa ka ang absuk sabaike dharma ni group ni bung paiklak angkai bo dharma busuk tong motamuti 7-8 group kota koton simi ang percentage sakne romano o tini ingkang tak sanai makai Bharat সংবিধান sejangman saka 1931 a somoye British India ni jarawo sejak tongo afro 322 ni within bracket 25 article afro je communication backward lekha pora grei te kono phana onko jaya lengti kanai tamai rok অর্থাৎ শিকানে আলো ফাইয়া মান বাংলা বাই রংমার grei amahay bagay no British India ni jarawo no
1931 सेंसास बेक और बयस खायनो ओ शिडल ट्राइब्स नि प्रोविजन सूचना अंका अंका अब भारतनि संविधान कतलका सेजा प्रकाय 342 आर्टिकल ए अंकाय एव संसद खजाका बावानो 342 1 342 2 हंकाय अबखाय राष्ट्रपति ताकफनो जे कोनो ग्रुप न एस रिना बागै राष्ट्रपति ने पावा दं दा जोंनोबो किन्तु जों त्रिपुरा भारत हामानि परे जोंबो किन्तु एव बाय जों एसटिं गया 342 नि ए बाय जों शिडल ट्राइब्स माइया जोंखाय 342 नि 2 आबो बाय जों राष्ट्रपति बाय अर्थात इनेक्टमेन्ट खायजाकाता आ त्रिपुरा आबरंगबो आग्रु रंगबो साबो साबने एसिस्टामा नै लिस्ट खाइ रह कांकाय अरनि राज्य सरकार बा अरनि राज्य सरकार लिस्ट हमा परेंका केंद्र सरकार राष्ट्रपति आबनो अनुमोदन दिवै अंकाय आबो के एसटी सिक्युरिटी जाका अबो अंकाय जे कन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल अथा बिं याफां यारंनि कक अंकाय ताबां सरेमाखै रिसेंटली जे तुम मियानि कक निसकां बय पत्र पत्र नुखा जे 25 तारिख डिसेम्बर नि टेंटेटिव डेट बर मुभमेंट खालाय दंला जरा ख्रिस्टान नायरक बा ख्रिस्टान तो नायरक बर वाना तो किछुख्रै अंकाय बरक साका डबल फैसिलिटी नाय दङ जदिनो कोनो त्रिपुरा हाव अमहाय डबल फैसिलिटी नाय माखांकाय तिनि जे मिलन रानी जमातिया बुखौ मिलन रानी जमातिया नों तो संस्कृतनि कायसा फोरोंनाय त्रिपुरा यूनिवर्सिटी खोनाका गाहाम कक निने आईएमएस परिमानी बाय निने वन सुगमा तो उल्टा एम एनी जागो एम सिंथौ निनाबो उल्टासी कारण नों त्रिपुरा इतिहास बो साइमिया बुफाको चाकरी खायगना गाहाम जाखाना नों पैसन आंनो जस्ट इमेजिन खाय माने आंनो चिपसिनिया पर्सनली तब निने नुखा बुमा खां नुखा मिया गाहाम गायनि सराय सराय नों कक सान खोनाका अंकाय नरो हंकाय त्रिपुरासा नि बिसिंगो साइमिया नों बो स्कुलो बनस्थली दा बर परिखां खोनावो जों आरो राजस्थान नो जे बनस्थली स्कुलो परिफेखां खोनाव गारो तो हिंदू फंडामेंटल क्लास आंगो साइमानो इंका रो विकासनि मिनिस्टार विकासनि बिनि ताम क्लाइनायाबो बुकुमै नकलायखा बुकुमै नकलांगानो जे थैथना आने बंधु जे रजनीकांत देवरम प्रसाद आरो परिफेग्या बबो आरो मास्टर डिग्री गुर खायफेग्या सिनिलायना समबो तां बिन बुमरो मालिया एनिवे आं ताक सानाय माखै ताबो सिनि बर बाक्सा सावसं सनातन धर्म बाक्सा सावसं हिंदू एक्चुअली सनातन धर्मनि आसल जे कायदा बंनि जे अंको बानि आं सेकन सनातन धर्म रंनि बरकनि जे सनातन धर्म आसो प्रिंसिपल बरनि आसो रायदा कायदा बरक सायामान आं खाखावो साय मांगलाक खानाय दसा प्रिंसिपल्स ऑफ द सनातन धर्म खाली दरक नरतमा सिगा अंकाय सारि पहिला सगो ऑनेस्ट आमनि हिन सतता बांग्ला बाय refraining from injuring living being but जीवेर हत्या ना करा बांग्ला खाय माने जेकोनो कथां माने थाम्पुयंखा केन्जो मुरानो पर्यन्त थांरि माइया माने बोथार माइया तक अब हंकाय अंकरनि आसल जे अंकरनि तखनानि सनातन धर्म रंनि आसल रायजो खोनादि बरक कोनो कथां माने अथाय थाम्पैनो बोथारमाया चिबुकसिनराय बोथारमाया आपना रिफ्रेमिंग फ्रॉम इंजुरिंग लिविंग बीइंग अर्थात कोनो जीव गोनां न रुवा हयते थाम्पै हयते यंखा हयते मुंसाफाना बोथारमा आबर सनातनिया 10टा प्रिंसिपल खादि अब प्यूरिटी माका एकबारे बिशुद्धता बर नाराते कोनो चित्रा अंतरा साइमालिया बर बोरै बक मालिया कोनो मायके बर मातनाय गुड विल हंका शुभेच्छा माने बुइना सबसे गाहाम गुड विल गना सेटाबा गुड विल माने गुड विल शुभेच्छा शुभ इच्छा बुइनि बागै गाहाम मानसनाय
ke mercy ke doya kharma gonang, patience ke dojjo gonang, forbearance সহনশীলতা, self restraint atto সংযম, engkai generosity uddarata bang bale wansuma kotor, engkai asceticism তপশিবে তপস্যা খালাইনাय borok kai borok ni se asa sanaton dharma rokni amo kai principle ba niti angka ang tak sanai mak tamo engkai tabo chini borok sanaton dana hindu baksa so sanaton pheba ang nukha chhattisgarh rok jharkhand rok borle aron tribal rok le sung hindu yahne sung sanaton be sung engkoi be chini tribal na akasai animism tamo animism kare sung urje nukje ishorno kaisa sewu jama nagichim borok hangnai dungnai nei rathar mari animism honabno o animism bo sin borok tongagi ngai tabu india ni kebangma tribal rokno delhi rok last year rok movement ka koroma movement ka ang si khobor jak tong mang thangmalia rang puisa ni ko manar plan bara rok nei kongga approve belai dam tongoi a samay bor tram saka sung hindu buya sung sanatan ya chini kaisa sung gotum sung alada tribal ni kaisa dharma alada sung animism ungkoni security marnai bor aptike andolon khaimani abo tani ko yable tini o je usango mia mangni phainai rok o je santi tamo chakma babu khai to tabo saka tipra sarok tabo bona sung to tonoglor yakho tribal kai jotona bumi putro tribal kai jotona ngai to mane rok ba sung saimano tripura wa ani assessment naro thangnai di dolai rogo bangladesh Mizoram ni, Assam ni, Arunachal Pradesh ni busuk sakma Tripura phaikya sin Tripura satau khasiaku dolai district thangnai di yang sum korok jottono chini borok riang roni Tripura roni tini te kongthai bar roni jaga no sakma rok 1 GB miliwi na sika engka sakma maximum ta Bangladeshi Shanti Bahini ni ta India government bangno directly indirectly borok subawoi Tripura wa borok tongo sungmu kaham kai saimano borok tabuk Bangladesh government ni against the soba khai tongo sakmarok sungmau saimato buito saimano aboro borok bothama chongka Tripura ka basically west Tripura phone dolai district thon bak angkorogo belai kheno Yangonda Sora abato Gomoti district Roishabari rok kobangma aron Tripura rok riang rok borok sitano ro masangsu Bangladesh ni sakma rok phai jai hok tino sakma je borok mai ke phai to ma to o je milonani jamatia jugma to bosia bo itia samia Tripura bo spori pe ka sakri manka rang kabang mano tabuk tam khulna ka kaisa group no simino mane Tripura bo je Christian ma bin koktab sakabo borok jokhon chini do phabai kagai thang bhai ka do phai ka thangka পৃথিবীর ইতিহাস রাষ্ট্র সংগঠনে আইন রিলিজিয়াস ফ্রিডম ম্যারেজ ফ্রিডম ন বসাইদামান রিলিজিয়াস ফ্রিডম এন্ড ম্যারেজ ফ্রিডম কাইজাক মানতে কোনো দিন নং মতি ফনা জাতীয় মতি যার কাইজাক মানে কোনো ইন্টারন্যাশনাল ল খাইমিয়া রিলিজিয়ান অব কোনো ফ্রিডম খাইমিয়া তিনি থিং ন বাংলা এক পাকিস্তান কাইসা তাবুক जों সাইমানো মুসলিম ইসলাম কান্ট্রি কিন্তু বঙ্গার থাংনা শিখ বটঙ্গ হিন্দু বটঙ্গ Eminism botongo, kento ar Christian botongo, Christian 2% moto tongaro Pakistan no nai neji. Hingke borong aro mo hai kuno reservation system krai. Walo STH OBC ne kuno reservation system krai. Khana di Bangladesh ba krai. Hingke India la tangi mak lai ka bango ain mak sijaka. Hingke Bangladesh jotong hai dharma bo seni bibajon nungkha Hindu dharma. Baik ay obosya ni bibazon sakaba engka borok ni norok saimanu borok ni kaisa bed ni kaisa boto bed ni bed char prokar tongo obo jodi saka angkai norok no system no dharma shastras divides society into society of divide kadari 4 into 4 divides into 4 char prokar baklaga tamo ka brahmin tawi busuk tong 12% monto India tongo entire population ni Brahmanong samung tamo bongni samung kai Brahman phringnani osaingnani duita kam engka borok kai boi thangi borno ko khlayo sung semano Tripura wo Brahmin ngai chin Tripura sorok raja rok Brahman ngai Hindu ngai
Besukai durun jaga tini Udaipur yang rok tabu kabang ma. Agi yang bram rok jojik engko kakak antani boy tongu. Milon rani jamatia dia nakane boy chat lang sampai ton ang penuh rohon besuk durun. Abon hon kakai morunu tor bangla bai kai. Theke angka raja rok kasa sulo durun. Kasa raspari bambor theke kai jagari marok phagian tang sampai ton. Dharma namir susan. O Tripura hawa. Kami sing serepu yakung sui manung Brahman ni. Yakung sui batasa de utul siru itu imanunggo. Brahman ni susun. Tanggu West Bengal lagi. West Bengal Brahman biru songram sel jeng toli dok. Nokol molik songram ang mai telepon number pun juga jukai tung Tripura phena bagi borok. Doli drop. Cai top sile jati rok. Boncona khlai jago. Onek itihas sing purna nangu. Sina nangu. Engkang taksana maka chatta ko seni tongoro. Brahman ka joton kusugo. Khatriya ka tamo ruler ba administrator. Engka sing tin ti prasarok sato ka sing ka khatriya rajabangsa. Khatriya ka ba kening ST sijak sakwa. Absuke complicated. Nijini অবস্থান বাংলা বাহিনী নিজনি স্টেটাস পর্যন্ত পজিশন পর্যন্ত তাবুবতী প্রসারক রমি মায়াখো হু এম আই from where we came, what is our descendant, forefather, ancestral history laibu matam tong, tabu laibu tam tong, rasmala tam tong. Engkai tabu faidi, titio ke boysho samutam kai, berka artisan, merchants, business senitiko, tradesmen, farmers, keto genang na homong nang kai awa ke boysho, bong na bagi dia sokwa. Tai ke tong sudro ke sarben, bong na kai kota ke sarben. Sudro roketamo bon ke laboring that is sarben চাকর কেতনি আবহাইকে দীর্ঘ বছর প্রায় 2300 বছর পর্যন্ত মোটামুটি অমহাইকে ফাইমানি ইয়াগুলো তিনি হিন্দু ধর্ম প্রবর্তনঙ্গই যে কাইসা বক নইন অ বর্ণ সিস্টেম চালঙ্গিন ভারত সংবিধান সিপ্রু শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী রক ইংরেজ নে আমালে হতেন ওয়ানসুকাও ইন্ডিয়া তামরক কুসংস্কার তকমালে অর শিক্ষিত অশিক্ষিত কতগুলো শ্রেণী বিভাগ দङ অবর্ণ যদি নমাই খাইকাংকাই অর ইন্ডিয়ানি যে বড়রক ইকুৱেল মানে ইকুৱেল ডেভেলপমেন্ট মাংলাক আবনি বাগैनो অমাহাইকে বড়ক বাখ্যা এঙ্কা তাবুকতে কেসা দङ আবনি বিসিংছে আ সাইতানি বিসিংতে সুদ্রন বিসিং থেকে দङ দলিত নই দলিত বা আনটাচেবল ইংলিশে আনটাচেবল অর্থাৎ বংনি বসাপন রাঙি মাইয়া bong no ha maya barna smato nai auspicious bangla hi asma pre deba untouchable ni ka sok section tonu abor ka sabo o muchi method dum borok thi sonai rok abor ka untouchable ama ke snai bibak thajang no abana bhai ke development to mane bhai ke singo india nation nai kaisa nation mane india kaisa country 193 ta united nations security রাষ্ট্র টঙ্গ আমছে ইন্ডিয়া বো কাইসা গাই যদি না অমাহাই কাইসা রাষ্ট্র মেম্বার কাকাই ব অমাহাই যত কিছু কাহাম হাইয়া যত হিউম্যান রাইট ভায়োলেশন খাইয়ে ব রাষ্ট্র মাসাল নাই আবকাই রাষ্ট্র সংঘনি আইন যে ইউনাইটেড নেশননি ডিক্লেরেশন খাবে 111টা যে বরনি যে আর্টিকেল টঙ্গনি আবরক যদি পরীক্ষা সে মানু এনকা আং তাকসানাই মাখে তিনি যে जों অ ত্রিপুরানি যে অ বড়রক যে খিরকসা রিটায়ার তাবো এমএলএ বনি থানি তো আং নুখাবো বাং আগি রকবো আসাম রকবো প্রায় থাংপ্রু বায়াঙ্গ আসামিস রক বাই गोबां জায়গা বিনা থাঙ্গে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আং তিনি ব ফার্স্ট এন্ড ওয়ার্স্ট বনতে সানা নায়ু খানাদি ত্রিপুরা সারক তিনি খ্রিস্টান মানে পেছনে নিনি তামো প্রতিবন্ধকতা অংখা বা তামো লস অংখা অ ত্রিপুরা সার তামো ক্ষতি অংখা আবনো কাইসা নং হপুংস ওয়ানসনাই গরাসি যে বরম গনাং এক্স মিনিস্টার বিনি বসলা সেন পরে পরে থাঙ্গু তাবুক ইঞ্জিনিয়ার বব স্কুল পড়ি তিনি বরক সাব আনো সাকা বনি জিবা থাঙ্গো সাকা রোমান স্ক্রিপ্ট ইনকাব ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ সংস্কৃত ইনকাই অ ত্রিপুরানি ল্যাঙ্গুয়েজ বিনি কবন্তে তাক লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ বাবারে নং যদি না আসে ল্যাঙ্গুয়েজ কক সাকাই নিনি যে তাবুক গরিয়া একাডেমি ন তাঙ্গে নং সিবিসি বুধবাই আরো ইংলিশ পরীক্ষা পড়ি তনি নং আবনো সংস্কৃত বে খাইখি বেছিরি বাং ইংলিশ শাস্ত্র আর সেদি তিনি তাঙ্গে
Hindustan kainan yang belat tabuk je school ketal klok tang kabung rika tam berak school bung tam di Bidyajuti jatuh English medium kaika kaham kok engkau tani bagai tini sanskrit asli belung toh kai tani Bidyajuti be education tuka India central government Tripura ni kungthai bararau khai wasok bahanai bekha bahai takpano college of lakhapora pori buah pori woi professor ongkha advocate ongkha doctor ongkha engineer ongkha officer kanai apsuke emon ka অসভ্যতা অশালীনতা tako abo কোনো বরং থান চরিত্র নিজস্বনি জাতীয়তনি কোনো চরিত্র বনে নেচার আসার কাইন থাক বুইনি কক বাছি ইনফ্লুয়েন্স হঙ্গো তিনি অর ও ত্রিপুরা ও বহুত প্রমাণকারী ফাইতো নাংসাকা যদিও ন কুনই খ্রিস্টান ত্রিপুরাসা উপজাতি মাইনরিটি হিবো ডাবল তুমি নাই তমান তমান প্রমাণকারী মাকাকাই आं बने 1 लाख पुरस्कार हम तुर फेरी अमाय कुनु घटना करे त्रिपुरा चाकरी बाख्रु सीपीएम ने अमाल फांगतोन जेसन अमाल फांगतोन एसटी हिनिसे नाय और दर मननास नाय सिग्या शुधु एसटी एचसी ओबीसी माइनरिटी से नासिगले आबर नख तामु नुगलिया बाबर म तामु नुगुइ तंखा म ताम बगे साइ तंखा आं बुजि मालिया नरम छादना त आं न अपुस खैमेया फेबानि नि बेनिफिट दंनो इंगिया Nini keto ka hambo neng aloka ke benefit dang na nini aro dalka ka benefit na tabu nung si kahamaya nung sigi to budi jibita nomba jara agricultural risk অর্থাৎ কাহাম কৃষক রক বা আলচুয়াই সানার বরক ব খেটো ব মানি থাকে হাম ধর আবহাই নাইও নং ব হানি ও দফানি বাগৈ ব কাহাম আবস ওয়ানসুগ্রাদি নিনে অমর তাবো অবকুং বারা 1.35 4.35% ত্রিপুরা ও খ্রিস্টান দগো তাবুক Catholic joto denomination tu 4.35%. Hengkai neng aro tabu boro no este hoite batil khari mahakai. Nini Milan hara jamaat diane bagai nini besabutem bagai kopota kaham open time blana asusuble. Fiaba neng wawan sok neng apro jodi no phakani yang percentage komi phainai ni assembly seat komi phainai neng je Bangladesh simboro tabu illegal ang sabrubrum saito neng ang bai par challenge khapedi. Bo TV kotoro wansan TV ang bai debate kham phaiden neng University Central University Professor Phadiang bai imot tongang kai nonang sau tabe nonang belek kusukti sama klaikha ang nono omo haika samani nono kusukti sama klayu neng te botola level ni boroksi nini professor no hoita neng fit bano neng samas ni bagai neng tabu fidia noro omo haikai bororo no lama kori tongasi neng khaidini na bahai nini je bongko andolon khlaji nini omo haike je saito marok je SC oro boro double facil nau বড় যখন চিন ধর্ম সে তংলি হাঁকায় ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার নং আসুন নিয়ে বারণী সংবিধান তাম শেখা ফারি নং পরীক্ষা রনো আর্টিকেল বারণী সংবিধান আর্টিকেল পড়ি নাই জি নাং নুঙে অসই সুয়া কেপেক হ্যাঁ গাজা কেপেক হ্যাঁ ড্রাগ কেপেক সাজা কক সাময়ং লাগ আর্টিকেল 25 পড়ি পার্ট 3 আর্টিকেল 25 26 27 28 পড়ি গখক নং তিনিও খানা নং লাইব্রেরি থাঙ্গৈ দা কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া তা পড়ি নং বাংলাদেশ সাকমা ফাইনারক বাই তেইশন নং সাকমানি ইন্ডিয়ান বাই অমনত जों साइमानो त्रिपुरा सासन खायनाय सीपीएम पांतुन कांग्रेस पांतुन बांग्लादेश फाइटमाय रक बरक ताबो इलीगल सीजन आर अनदर आर्टिकल पार्ट तो आर्टिकल 5 to 11 परिनाय जनं आसल जागाव थैयावय आं ताबो नों प्रश्न खायमसु तिनि सिनि जे बरम गोनां राम पदन बंथुन सोशल मीडिया ते नरमा बखौ बायसाइंगिया नरक जे साइट अनसुका जों भारत बर्षवतै बीजेपी को तोरलाखा 24 नबते बीजेपी बो फाइया सेंट्रल अंसरु आं बीजेपी अगेन सामाया 24 फाइया त्रिपुरा बनर बीजेपी सरकार ताबो कसकरै शुधु मात्र प्रदूतनि थुतुं थातनि कारणे से प्रदूत जदिও न कांग्रेस सीपीएम के बसकांकाय 48 टा सीट फाइ 48 टा 60 टा नर प्रदूतनि और ठीक पॉलिटिकल बिनसे पॉलिटिशियन सिंग करेंगे टैलेंट करेंगे बेनि ग्रुप रंग आरो बरो नै सঠিক दिशा करेंगे बरक तिनी एकक बाबे बसावै बंग बसार वै नरक आबहा एंगे से नर तिनी और कोन रकम क्षमता फाइटुं केतामनि बगे न अब गुरुत्व नंनि बगे ताबुक खलाइदि गणतंत्र आं सानामा के वान सुकदि ओ त्रिपुरा हो बांग्लादेश नों सिदासि जे मिलनदानि जमातिया नों सिदासि जे त्रिपुरा हो बारबा परे जे अब नों परीक्षा आना ला परि तंगाय या त्रिपुरा बासि लाइ मामा परि इकना बाय फुका बाबा सब बसकरि फुजि पाइका बुकि फाइजि फुजि पाइका त्रिपुरा हो ओइ पार्लियामेंट एमेंडमेंट सभा आउट लाइक सभा खादुरा आबो सिदासि जारि आबो मन कनो कनो कोइ थांतो दानो हिलान थायो तिकासन नरा जगनो तिकासन कमाया फेरो आपुरा बाय तिकासन तो खाली माके ताने संगति असले
Anu kata besan. Anu kata besan apa lagi apa besan apa lagi. Anu kata kita besan apa besan. Kira anu sama besan lu. Besan pasti tahu saja. Anu mau bawa saja. Di sini tak perlu sawal sakit sampai zaman. Besan kan di sini. Ini nanti sana security council thai. Anu memang di sini China ada. Seperti anu sana. Rusia besan nanti. Amerika besan nanti besan kasih. Tahu kalau mau disana kan sampai ini. Sama kos saya. Oma hai. Bila bawa tabu mau ditahu tangga bos ada ini nih bro. Kita sama atau sama kan juga dengan sedekah. Nang sama nang salah jenenge orang sama. Bono makan apa? Ada kasih kamera. Kita langsung aja. Nang sakit itu bakal makan. Nang sampai kalau isi nama ya. Isi nang dapat ini pakai nang bos pakai maya. Apa antara BJP shortcut isi kita. April Mei kan dia sama nang sakit BJP pendia. Kita kali ya nang sama apa? Nang apa kamu nang asal asal ditolak kayak maya Hindustan kayak ini nang. Enggak punya orang sakit. Ini sampai kelas sekolah akan terus terus. Apa nang saya sama mana atas kuesion nago. Sama kalau 80% sama nang Bangladesh itu pakai mana. Sudah Bangladesh dia. Orang Sony. Berapa ini? Apa pakai nang ayo mate. Di berapa kayak nang. Apa ini isi berapa apa kelas mana. Oke. Sebab nang kata semua ini Asini bukan di sendiri sampai kita beromong. Kan bok siasi supaya siasi takum atau dia bok hak mahal. Dia bok salah satu bok mana yang kerja di bidang tempat kami kan. Anggap tidak satu anak apa. Anda tahu ni apa kayak susah tak tapi bawa mana. Ini tanah di bawa ni kalau pasal itu. Tom teknologi yang teknologi saya belum di garu pangka apa teknologi itu tak ada bawa kita kerja. Lebih prosesan orang Thai orang kayu asal ni kayu. Anggap kita pakai orang kayu. Kamu bagaimana ini? Kamu di bawah. Dia Bangladesh baik-baik. Angkat satu dia. Kemudian saya oh di pasar orang bukan orang bidang lain. Ha, awal bisa kuwi bidang kalau kita pajak sama kai, satu nama bung saya sudah hanya naik. Nanti so, di mana? Yang kenan sok sama berarti. Itu kepala mana sok apa dia? Apa itu kamu nasional sekali apa? Hah? Oh itu kita sih berapa kasih apa? Dok yang beli sama kai. Tapi kita gini, salah bos ini kita tidak benar. Apa sih kita di depan bu? Oh kesini asal ini udah mina lain semua tahu. Oh betul sama kita itu, doanya. Ada sih doanya sih, tapi di sini saya baru tahu tadi, wah bisa masih boleh kita tahu. Orang tahu bikin kita tahu kok. Bos kita berani kok. Kita coba sana, angkat salah aja. Di orang tahu sana. Berani ini tapi bisa nanti arah kok. Adibasi itu siapa mau apa suruh kita perlu kayak apa? 3 miliar. Ini kita isi pakai apa? Di bawah kita mau isi pakai apa? Bahwa dan cara kami sekarang kita bang Hindu. Jadi Hindu ni, ada sampai di Hindu rumah tangga Hindu, rumah tangga kita buku Hindu, mengelang bawah Hindu, nanti di bawah masih apa bawah Hindu, nanti Hindu ni apa kita perhatiin kau makan apa kau itu. Apa kan problem? Nomor tiga saya tahu profesor, letter bukan dia orang orang bersama dengan opini seperti itu. Oh my god, hotel yang kemarin musuh satu ini masa-masa anak pun ya dekat lah sawir orang itu kayak mahal, si kok mereka kita pakai. Oh mesti masih. Angka mana kisah dasar. Angka kita kisah dari kayak angka kita berapa? Angka kisah dari kan rasanya karena teko pas tapi masuk dalam itu. Terang pas kisah no. Amo ada pakai masih. Kali pilih kali puntat masih. Soalnya puntat masih masuk puntat doang. Kali puntat masih. Polisi mau ditangkap. Uripur. Unsur mau berangkat merah kok. Hanya tidak aku busa kinawali. Amane dong satu ini saya benar aku. Aku gimana sekarang kasih lagi kok. Mana ada sampai sampai ini. Om bisa pasien probo. Bapak siapa yang dibeli di mata kok. Ulah kasih baru sama mereka. Dia lalu om kemana pernah datang di sini kan ya. Jauh stop apa lihat ini. Unos artikel dan artikel orang situ. Oh boy hello. Jauh taruh kuno dina opus dari kamu dia. Hei, dia pada proses kita kita mau pension manda dokter regular. Continue dengan boleh itu di mana? Di mana? Saya tadi kan, boleh itu proses continue naik. Jauh sih kan tangkap apa kita. Even no kami di bangladesh paper bakui. Saya kan lihat buku yang pas saja yang pas lagi pernah. Berarti kan aku saya ni harus sendiri urusan dulu. Tutung tentang tentang aku dikasih kuliah. Kan saya. Ani jadi politik semua baik. Itu nanti angki saya di pasar ngomong Indonesia. Ayo tapi mana pasti di Christmas. Christmas walau pas di Christmas sama itu ah mereka saya pandai. Kok expected hal semua kayak ini pada masih. Kisu ya. Di proyek Christmas dokter kayak orang ngomong ini dokter no. Oh Cina han bilang seperti itu. Bawa tempat foto sama orang di zaman kalau sini rampok babu semua mau bisa dia satu pakai. Ada kita nggak ada lagi. Ada kan belum ada sebelum sopir datang. Kalau salah begini biasa no. Kok di belum ani SS ni SS nang kau ambil ni. Angkat sana kontak kelihatan tak? Mau doang orang 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 nak aku sama mereka. Kalau sahabat dalam di sini nomor 1 di Cibaduk. Kau jangan pergi ya. Boleh jangan waktu ya. Sentuh sana sana. Oh hani besar bukan banyak. Oh bukan. Bukan pernah itu bukan banyak. Sentuh aku ngerti ya. Oh hani besar di pasar. Sini problem apa? Katanya bagi orang kaya. Ini saya kata bahwa pasti cuma di pasar orang bilang suara. Anda bahwa nak kaya dokumen sok kaya nama ni. Sensus masuk kaya. Ini saya sudah semua masa. Nak sensus pasar sekali. Ini saya apa pasar. Bukan bara. Kau ambil program ini saya kata sekali. Mana ini saya telah aku ada kata sekali. Tiga kok. Anda ini saya sudah sensus program ini saya kata sekali. Di pasar di bawah. Masuk ke kaya itu lihat sama-sama dia kok. Amakin nak berkaya. Kalau program bisa ketemu. Sehingga dia bisa ketemu. Apa tadi ini bisa buat proses itu. Buat proses itu di pasar pergi. Buat dia lawyer pergi. Anda tahu. Mau klik ke sini itu di bayar setiap pagi. Bayar setiap pagi. Buat program yang tu. Anda butuh orang lagi. Ini apa yang dia tahu? Bunyi kau patlas kalau kasih boy. Ini penting pun. iPhone awal beli. Karet membeli. Dulu kan yang sampai ke kartu. Ini metode pertama. Oh hani besar. Oh 13 aku tuh masuk. Aku nanti balik bang. Ini mana di pasar kisah nanya. Kamu tuh apa membeli? Jadi pasar kisah ngasih oh di mana? Oh my god. Ini sebab aku bisa lihat di sana ini. Kisah doksi. Buat program apa? Dia sampai kan sama tahu sekali boleh apa? Ini kisah doksi. Zaman kapten siapa ini? Research sekali. Oh buat apa sih? Bapak sama seperti apa? Apa sini plus apa? Bayar kongres sama sekali. 76 orang, sama sih ya. Ramai juga masuk. Jangan ada orang sulit untuk kamu tahu. Rumah istri banyak orang plus satu. Ekspor plus satu saja. Ini angkoi saya. Angkoi kita dulu siapa? Tapi saya guys. Kita sudah kita dulu bantu apa itu. Jual teman-teman. Gua baru juta kita sekali. Dah juga pada pasar bung saya di boy saya di pas berjalan. Bisa berjalan. Pas jadi. Dia mau jual sekali kita tanda apa lu pasar dulu kai. Apa itu bung kayak kayak bung. Bung kata apa kayak apa? Lu perlu. Enggak tahu saya apa pasar sama juta di berapa pisan. Dah. Enggak dulu teman-teman kalau kata. Teman kali.
Dharma yang kata dharma juga sekali yang asal main problem kita sekali ya nang ya sekali saya ini kalau kita kalau kita sama omah murko tadi omah kau bisa tadi yang video ami saya maka dibanding kita sama murko tadi jatuh buat diri sih tahu biasa problem murko tadi juga murko tadi ami sama masuk murko tadi kita sama di jina haun jina kok masalah di jina punya sekali ada bisa minta sakit mai apa nanti ini SH bisa kok tak beri guys nanti maya ini main kemarin mungkin kita bisa kalau waktu saya itu maka reality itu dia dia robot kalau ada orang nanti seperti satu ini aku bisa kasih penuh angka kayu lalu omah itu mau tanda mau isu itu mau ambil semua orang mau bisa banyak bom sampai angka baik asal baik kami angka bom bisa kan kita mau makan peace angka security confidence baik love anda bersoal apa anda ini mau orang tidak bisa apa problem kita sampai kan habis makan butuh itu kan sabu butuh kan dan tentang mau pilih jangan betul tahu sini buku bawa atas buku tapi kata di radio kita kayak ini boleh itu bakal sekali orang kata di paling kita tahu nih ini nasi kita mengerti sedikit macam dengan wow internationally langsung masuk ke dalam ini main tahu bisa tahu tentang mereka aja nah bukan tentu topik yang baik di bagian bawah ini nomor kali ini anak kongres itu jadi nak kenal apa sih kan tahu bahan dan kemudian waktu pengen artis satu juga ada nomor nomor dulu kayak apa bisa artis satu kabupaten enggak sampai ketemu yang dulu baik yang main kita dulu utama kayak itu nomor sudah nomor box box kan aku bagi nomor tiga itu oh ini kalau habis seperti itu ya nomor macam ah waktu lain pis ini dia sih sih aja bang tapi tidak biasa saya masih bisa naik jalan hari sendiri tapi seperti itu bang bisa itu kita ah 91% seperti buat kita kita 91% kita Indonesia kan dan yang kita kasih ini hawa kata baru kenapa kalau saja oh apa kata baik inspire kan budi jangan kita punya kakek masalah angka kau sini kalau sudah sendiri apa yang saya siapa orang sudah kerja dapat mah siapa yang bully siapa yang dia anti biasa tidak kok ini teman publik saja seperti kita pusat ternyata ada yang banyak dengan jawab yang mau tidak dapat ya memang kota matinya esok mati siapa yang boleh nama tiku kawan semua kawan yang justru anak kio sakit bully sakit motor sakit saya sempat kayak bukan soal nama angka kau anti pasal bully kau bilik di bagian saya tuh angko ini Hindu kayaknya bagi dulu saya Kristen kayaknya dulu saya Sikh dulu saya ini Buddhis dulu saya anti sama 80% orang yang aku bully aku nak black ya apa 81 lisensi saya betul black ini mana saya jual apa kalau kalau sana ya buat berasa kita sama apa sama yo kita sama apa nanti ini tiba langsung kita langsung main bisa dimana di prasau kita main di kuno orang barat di bangi kuno main stadium di orang pas itu sekali omong depan aku layak orangnya harus muka bukan cuma hukum pertama kalau itu biasa cuma ya kuno kamu langsung macam sabar jangan inspire jangan ya di prasau kuno kita main di kuno sih tidak bisa orang sendiri aku kemudian untuk awal asal kita mau bawa di situ terus di dalam untuk main di dalam sepan kurang nuka kita SDU di sini kepada orang main di sini ya bukan main di bawah 8 something pengero pasen nuka kepada bukan main di musim di bawah orang kita tanpa kasih ubisin bawa baru bisa mulai ubisin kota ini tadi sabar untuk ubisin kota angka ubisin nanti kalau bisa apa handicap berapa handicap nanti ketemu ST OBC HC dan dalam sekitar sebelah nanti coba orang kenal kita mana dino kenal dulu omong pada kalau omong kongsi satu asal gue kalau kita asing sebab sama satu masuk itu sesuai dengan ngomong semua gue asal ini om tiba di betul bangkali kok sana kalau kita berlaku kalau bokis mana di bokis sama bapak jadi di nakah jadi abis saya kita sini untuk BJP nasional BJP atau ini dari apa saja di bawah sudah saya tahu sudah sana ya already kami hanya satu kali sudah diwayar itu dasti dia masuk orang Hindu apa kali pasal ikut satu sih jadi terlihat apa dari kawan kami malah tahu bahwa harus kita masuk ke sana pasal itu saja sih baru dari kita itu perlu dipakai baik dipakai lah lu kosong tinggal ngomong ini kemana jadi kita lagi sekolah kan besok pasal mak terus sama budak tahu itu kabarnya pakai mau kamu tim angsu sampai angka naik itu kisah sama sama kau ini dia seperti sama Afrika seperti bisa atas amat angka sekali lagi kuno orang negeri Parlamen to tong botong meru on dia tense ko ro la sa ko om mai mo namar sa mai silat masa kisan ta ko bukan ta ko ta kidi anti sektor wajah saya ko obo parlamen biro lain ko ai mata saya semua tiba kisan sektor mon sini semua immediate kana bagi ano semua sini je mata mati sarap tv rasa sarap untuk pakai nai itu indah ketemu semua sektor ya kai kisan sektor mon tahu immediate sektor mo kisan kana bagi sim tahu tiba kisan sektor mon tahu semua ban bari sa ko immediate nama person sudah indah sini dan ini yo joto bano situ nama ya ko apa untuk dari sama mai pakai sini sini kai ko pria event ko mang biru sapi lo oma sang ko sapi sini ko kisan aku tidak pasien Hindu kan atau pembantu pasien jangan orang mungkin semua angkat jangan mandor kemaya aku pikir dulu kita bisa kisan tampil Amerika Rusia bicara sampai dunia payung dunia payung berian apa pas lagi anda Australia New Zealand ini kalau kita sana kapan kalau saya beli kalau ini saya pergi kisan tampil lagi budi tentang kisan tampil bisa langsung mulai orang ini aku dari omong sama orang tadi apa sama tuh ngomongnya soal kisan tanah ya aku ya aku sudah dipakai sini sasawe anu sih tanya mas mau boy poli anu sampai boy nanti supaya punya apa apa kalau orang baik ini jangan asal ini karena engkau jeng 40 tarik Desember lo jono jati surakamon menjawab di kurang ini terus TK kaisar dari kali lainnya nih karena engkau jeng si halu to kemana dor mono tiwi hinai borok kamu dor mono tiwi hinai borok di sini joto nih saya jeng nulai kali sini bukan bara borok lo beda abis kali sini dor mono masuk kali ini saya tanda lagi oke aku hai kira jeng kaisar nulai mana engkau jalan Kristen ini kami borok engkau minority wo bukan engkau minority facilities benar engkau kumbara engkau SD bukan engkau borok jus kayak gitu kayak gitu kalau saya kalau SD bukan borok kita kenal itu cuma sini mah kayaknya borok sini lagi cuma oke sini udah lino kayaknya bukan kayaknya sini udah engkau borok nggak kaisar message rawani kaisar dia itu sini dor mono hazar lihat sini semua sini hazar lihat sini pemborana hazar lihat ini nanti ala dengan nanal tengah oke oh ala dator mono nama dia sudah ketemu mono nanti itu bisa sini dia sudah mono hazar lihat mungkin
Cina asal kan mana? Cina asal tong jang Kristi Sanskrit. Nanti tong ni bagi sih, contoh Cina tadi facilities man. Kalau mana dia jang Kristi Sanskrit nanti tong ni baru malah dia tu dia selain dari mana? Selain dari mana dia facilities tong dia kalah. Tu pun tong ni biru dia sama kaya. Terus aisyah umas ini, aisyah sudah amat, aisyah sudah lagi. Jadi sih nong ST putaran nanti dan jang Kristi Sanskrit ini ni yang beli nanti tong lagi. Umas aisyah sengaja kaya ni. Nah itu tong aisyah umas sudah Cina di beras dewa ya. Barat khas ni barat khas ni jodoh khas dewa jang kayu tong. Asal suruh kayu baik, Maharashtra suruh kayu baik, Rajasthan suruh kayu baik. Sini mungkin jang posisi tadi Desember kaya. Kayu Umumnya dokter Karti kurang je. ID ni parlimen aku kono disaka presiden nak berjumpa kali lor aku kono tu member nak lor aku nak bicara umum implement enggak dia. Mungkin member nak tengahnya dewasa disampaikan naik. Joko raja hasil wo jengkai sembilan tu kali, rally tu kali. Bagaimana hasil wo menjangkau dia parti tengah wo jengkai naik. Orang kali boleh sini orang state government nak berjumpa naik, sini governor nak berjumpa naik. Mungkin joko betul kita kali sini barat aku tu ni naik naik orang berjumpa rohin naik. Jika Karti kurang, di mana kaiman itu baru ni mana kaiman narga ni bagi sini dono jati ni samas ni moral values tu tu sesuatu ni narga ni bagi dia pasti sama ni bono implement kali. Jika asal satu yang itu ini mungkin joko sama kali tu orang macam kotor macam posisi Desember kali lagi sama kali ready kali itu sama lonceng kali itu pun boleh dilihat tanggal ini jadi betul kabar saja ya di sana ini jadi tong aja hamba ini mungkin bilang dan jemaat ya bodo bagus sama ni kita nono buce dia songbiran no bu artikel sejak nanti siapa ini aku mau tahu bu artikel posisi ketong nanti bertong aku mau boleh sekarang boleh bang nono mudi bo songbiran boleh tong ebang kebukan kamu omisa nengkai tahu mudi kau apa dah kau tak kenal apa rambut babu mudi mana beda aku kau kai anti pasal sedaman mudi mana aku kenal apa mau berdua pakai itu sih kenal apa pakai babar saya men aku sih begini hari itu menang sampai dari bapak sumber dong emang ada di video kalau di foto IP di rumah kata kalau kisah IP di dong le di bintang motor aku bersih bung bakma bangau kisah dong le video buru dong le rumah IP video IP itu kamu pun kayak yang dah kan kisah le kita bang sesengan dong kak alam bang sesengan dia buru naik sesengan lagi kalau buru apa jeng kisah ni SPKTV mana ni emang bukan yang buru bawa ambil lagi bukan mau sesungguh emang dia buru naik mau sesungguh omong kayak lagi menetang di kamu kita servis dong sudah aku kayak Udah kan, akhirnya nunggu borong-borong sekarang ini bawa nakha, kalau saya borong ini bukan boleh, dia pakai ngos terus tunggu, auto dia mungkin bukan naik boleh, hari bersama naik mungkin neng, satu pakai, nomor hamai malu neng satu lagi, haikan dari ngorok, sehingga terus ngorok waktu ini, siapa yang baik, kemudian saya bos posisi bos, setelah si bos sudah mulai sana, anu sana, mulai kami lihat loh, ini jadi sini, kondisi tentang mulai bantu, bantu ina, bantu pakai ini kita, bantu kita terus. Anu tahu, ini mudi sunti ba, jatuh lagi pakai, kalau mau kasih orang pakai mereka, batu balik mereka, boleh ha, kilo saya, bonok orang yang ambil kiri, kamu tahu ya, itu kalau tentang ini jadi son, sahabat itu hai, boleh lagi tahu nggak? Kita itu kita nggak apa fokus, apa fokus itu, ini video itu tahu nggak? Ini itu utarakan, jakan, shoti go, emang udah dengan aku, baik, larat mana, ini video ini, tapi bang lain itu video selama, bukti video ini ada orang tidak, larat ini video kayak mana, dibilang video kayak mana, dibilang video kayak kita nono, bukti lihat kita nono jadi masuk ke mana, hanya di belakang ini backend post, backlog, rezakan kamu, namun saya dari dia dapat mana tahu di mana sih, emang dia kalau mana aja, dia katakan dia apa, tahu dia katakan, pilih kan dia, belum bisa mana, tapi oke, apa loh, dia sana yang dia, kan opati, jadi dan dia pakai saya kan opati, bro, kai di kualikai, kini semua, dan bro, tahu dasar, aku, tadi yang kai, polisi nama kai, adivasi, ST, sipil nama kai, upuzaki, aku di nama kai jonozaki, ini aja di tam, video jonozaki ya, nagar bujong ya, even polisi sama sama itu saya sama itu, begitu Dono dati surat mencoba baik orang diri. Aku bukti surat jadi masih sana naik. Apa apa? Bang no, untuk tenang. Apa tuh domo itu baru tahu cengkai. Domo tuh coba kandas dunia. Bukan selain. Kita leo bukan selain. Karena ini cuma satu. Domo peribatan ya. Bukan selain ini. Bang ni senang itu. Berarti mana dia dah selesai. Lagi asal awal sekarang loh. Di tiba kita ini sekarang. Kini bos berani de education ini de structure. Bukan. Sebab asal biasa Muslim edisi di sini tinggi, salah juga loh. Kita di sini, teman Katolik, teman dia pun organisasi congregation, atau education di sana di situ. Di situ yang loh, pakai de berasa pasti itu kalau kita nih punya sesi di pantai makan ini, kerana apa sih di sini di kita teman di kalau movement kan. Angkor musliman, dalam kita numpang di kita. Kalau kan dia video, buat coach, putar hati di banyak. Atau di foto dari numpang di banyak. Itu dia di sini orangnya. Bukan hati di sini dia bolong no, putar, itu backlog, dia sakit saja. Aku boleh cakap kalau anti cuma mana ya, cuma mana tapi itu bro. Nah, ada kita kasih itu ada. Di dalam kita kasih itu ada. Yang ini kalau kasih doang kita enggak berpasti enggak. Yang tak orang itu susah kita habis. Agi kita no sama kai kami sudah mahu. Tapi dia tahu sekarang ke badar. Koordinasi dengan kami harus di message itu. Apa baru mungkin dong. Boto ini di joto. Lalu uno kita ni head of kotong dari sistem ekonomi ini kotor ngurung. Obis kamu sang dong. Berlaku jadi apa? Kamu tiba tiba kan buru itu tinggi di sini senok sini berasa kita mereka di bantal makin Indonesia. Emang kalau di video tengah dia mungkin mulai MLH di mulai kita no. Kalau kai buku ya dong. Aku sendiri sana pak. Boleh saya kira apa yang dia ayo si beno se manufacturer ni amal seneng lalu tolong tolong kudilat kayak kayu. Bahaya ni apa kau nak apa pak. Nuke kan jadi pak. Boto banget deh dari MDC kita mungkin kamu ya bung kayak. Boleh pakai lah. Now kalau dia pakai ni kita sini kalau ini cancel naik. Tahu dah. Bukti mereka apa? Sebelum kan kayak orang tentang hak maka nok maka orang
Paten borok kai vokalis burung pi hekung. Barmen siden nakung, ada kap nakung, pen kap nakung, resu kap nakung. Alo ki burung mulia to. Nung chakung pi dingui, nung esep tan kata. Ini nek den tentang nawa to. Ang abang no kaham kai mutu kai tawadi. Ebang mo komon siang, kai komon nabak singa tung niang kakang. Kita urusan kalau ya, dari beberapa itu kalau pasti ini kesam kami bisa borong dalam pertama dari sama. Bisa nona di sini balik kali buta dia kan. Kamu dia kok terus diri kamu. Kamu yang bohong masuk. Bo eden. Kita sarno, bohong karno, bang sotanya eden tibo. Bo kasih eden. Eden jadi kamu. Bo bagi dia. Nung sono sakit kan bo kan bo kuni. Don sakit umya ro. Ari to sini do sakit apa umya. Bat kibra. Mereka yang halam hai ngono. Itu orto don sakit guru mondong ya. Oh nona nanti kakak. Kami don sakit guru mondong nang ba. Kibra kita ari kata le bahasa. Dan kibra ya. Tung jongte, tung biang tengah bahasa. Dia pernah cinta kibra sa. Yo to do hantu kibra sa. Biar no an kondem teh. Cara dia. Bang dia yang bang ngambil yang kotor itu. Tapi kan yo magi sitanya. Ini tora, kaya tung di bisa sorga ni, emang ikon is bili ni sorga kemakan kai ba sorga, kai nggak kai ntam utang nanya, bawa untuk. Kalau ada kawan muka, lain juga selalu. Dia sendiri kok, kau kalau nasi kino tigo, dia benar benar nama ini pun kan disau, dia benar benar. Kau kalau nasi kino dia benar benar. Kamu boleh nama dia kuno, bo no angat hadam tunggu, pin Korea institusi tunggu, English medium berengkam tunggu. Enggak lagi, dia lagi berengkam kita, English medium tak tunggu, abi namun tunggu, amar bang dia. English medium bahasa jaga rumah tapi ya, itu suku-suku, terus sarno, English medium itu, terus oh cuma, diri bang dia, abi kalau kita kita misalnya dia kayak itu apa perlu, abi cara baru sebab, itu deh, memang sana kita, ini itu Korea foto, English medium kayak Hindi medium pak, dan nanti profesi kan, tunggu, dan nanti itu cerita, nomor satu itu cerita ini bilang apa perlu tak tadi, kalau kan itu tengah itu naro, dan orang istri nang ini, abon orang cewek mungkin, jadi nanti baru sini ya, kita nomor cewek itu, emang dia orang istri saya nero, baru saya sobat jadi ni, abon sini saya. Aku sekarang tadi, tamu kamu, anak sui macam dalam, pengen dia sui waktu bulan atau itu ini. Aku butuh jadi ada yang tahu sini. Kalau lain hal sesuatu juga, ya, on nak ni, kalau yang awak misu ni, rasa punya aku nak sesuatu macam semangat, mana ni, dia bahasa ini, bahasa mana, aku bahasa yang juga, ini Kristen ni, bukan dia dalam kita macam, bung, bukan sini sih, nak sesuatu macam yang kita nak sesuatu, aku ke sini kamu, aku ke sini kamu, masuk, kalau ke sini di bahasa ni, sini macam, asal ni dan, aku dah tahu, terus kena ni, aku ke sini kamu, aku dah tahu ni. Sorry, political decision, orang Malaysia, baru paman. Cuma BJP kan, macam apa? Lima Kongres kan, political decision. Jadi sahaja, ni decision no, sumber riset. Tentang tahu to politik oh, dari ngomong se, ngomong, sini nomor nunggu, buji bo. Berak kebanyakan kan, pemasak sumber mahal, senang. Tahu, di dol, macam mana? Usul ni koran bo. Kakek kamu, untuk ada nunggu, bidang sama kakek kakek. Anggun saya kata, tahu ni kai, nggo, bidang sama mulai nanya ni, awak isu bumi. Tahu tak? Ini isu, saya maya ni, nggo, tahan kuat maya ni, awak isu. Ni tahan kuat tu, jadi tidak tahu. Aku kamu sebagian kan, nggak hendak kita boleh, berak kebanyakan pemasak data. Kalau bukan keluar soalnya, dari sini ketika awal society wo, ya saya kalau ini teman, kalau saat ni ke, bukan dia, bola mah, entah. Sana ni, boleh butuh. Kalau borok, negara bahaya, pati bahaya, tawat, mandi, harus mungkin itu kalau mandi. Bukan kerja apa dia semua, cuma engkau mau tahu, cuma engkau, ayat dia, kerja, orang kai, sengkang kamu. Kamu sebenarnya saya jadi, kita nanti apa, di belakang bangsa, dia agi sih memang malas, menurut saya itu tidak ada, langsung di baik. Baru kita lihat kamu, sing kamu ni saya orang ni, kamu sudah dia berapa kali. Kalau aku, kita itu sini, kalau kita lihat kayak gini, orang kuning, oke, enggak langsung kamu sih, hanya hai, ini kamu itu saya biasa baca, hari ini menteri, mana hak di sini ta, saya boleh, siapa yang orang lagi sih, Ibrahim Sanu, siapa yang orang pikir, baik, enggak perlu, IBT itu enggak bohong, dua hari mau bohong atau, kerja, bukan baik, suruh saya, aku jadi buat baik, kalau bisa, bukan dari mana pun baikkan, kamu ini pas aku kelas saya sih baik, mereka boleh siapa tuh, sendiri lain, siapa yang orang lagi Sanu ini siapa, atau buat, dan aha, akan itu kami, kalau belum dia, aku tunggu lah, oke tunggu, kalau kita tunggu, tunggu lah, belum mulai tunggu, tapi mau ada lagi saya, belum lulus nanti sudah ditanggung, nunggu dia dah. Kita satu sana bukti kenapa? Anda satu bukti sama kata dia. Bukan, bukti kau ingin tang, bisa sama aja deh. Satu orang kok, kamu lakukan naik kamu ni, bisa simpan tabung ni, bawa, mungkin kamu ya kerang kai, kamu tinggal, pusat juga, haji tu tidak, tinggi siapa? Kamu sakit naik, bawa sekarang kamu kerang, bawa tiga main main. Saya tu, bila kamu bawa, bawa ke sana, kamu, bawa ke sana bawa, sisi ke sana. Aku cuma kasih mau telepon dia, mau telepon dia, kayak mana? Polisi kah? Mau telepon dia, biji biru, kayak mana? Tinggal kamu tanggung mana? Bangkang sarkar, bahaya kali aset, awas hari balik hoka. Tahu biji kayak mana? Oh biji ini dia awas, tapi baru dia mau sama orang tinggi, sing baru dia. Atas sarkar bekas ini sama nak orang, itu mana dia mau tinggi? Nak boleh biji kayak apa? Biji kayak apa? Kualitas. Dia siapa kayak mana? Kamu kayak mana? Biji kayak mana? Tahu? Kayak tadi kalau langsung dikantai. Oh orang pada kayak, oh dia buku. Oh yang mana tu sih buku sini? Buku dok, rumah aku dapat masuk sini. Masuk sini mana gini? Kamu bunuh, dok sini masuk sini. Orang kita pun bersepan dia sih, sikit delapan bisa kongres delapan bisa IPA delapan bisa biji delapan bisa kamu delapan bisa kan di belakang. Kayak terus oh coba ani sih sama. Angin bayi mamung setong lagi bisa. Punya sekarang kayak bekerja pasti sampai mayu. Tapi bagi hingga kayak itu mau kon lu ya punya kunjuk kena ya punya. Sini tahu nang nanya bos ya punya.
Tripura amser Christian nang baikha bar saya ni sulai tong ke ta sui man khaya ang simaya ke belai kai to samdang ni borok sai ne sui man tang fan borok sai ne sui man tang fan sui man fan kai to krawi kai to sau bin semai amser semai kotor semai gra abo kai ani khuk ni ko kong ni abo nanya sak khuk kili saja bin kok nang kai hawo kelaya bin kok hawa mi thon kamaya abo kong thong nai jara se tabu amser kong thong ni tahu sok kai mari bare nora ham bari bari kun ya tam bari ngai jeng yok kha abo pali palsi polis ti nang bari jeng borok sinai bata kai to na belai sigrang kai to bobolo khulumi abo desu yana hamari dia sini to bhai yok nai sok tambah dia benar sampai kan kai to sama ini selain muntaza dari kerja rokno thumnani thansa khainani bagi se hamari nani bagi se kai to payun so nge kai to sini bagi sini hano amsel bos sedang menerima kamani dia bat sini borok bono khulum dia dia suri dia bagi selain muntaza kha awani bagi dia to kamai sini rada kai rada dia bilang dia timani apa tambah bo masa satu bikin selain sini enggak awak selain muntaza awak pai tahu ada bom sudah simbol ada bom sudah ini untuk no rada ini saya to mani bo bo nani uji sampai tahu selain untuk kai tahu mau sukses biji kita sukses sini biji kita kai suka biji kita kai pun kan kerja awak borok sana ni apa BJP tahu pun mau tidak pun karena BJP lagi berbuat di sana. Mau sama buat dilihat bro. Mau sama buat dilihat BJP mau buat dilihat kalau kayak baru cinta kalau usul tentang makan boleh boleh. Ya sih hari ini sing dia sing baru dulu lah. Sing baru lah sih sing masuk sekarang ni. Sing ini kalau sing sing siapa nama. Aku doanya kayak mana sih. Ya sih dia ini bawa hai mata sing jangka. Christian tok baik sing tek pun lokal hai dia ini alam pada di botol. Ada orang di serupa mau soni botol dua. Milon jamatian boba. Boba sing tadi mau kalau di mau mana sih. Kayak total nih Indonesia. Sisi total nih Indonesia. Tahu dunia udah ini teman. Tahu dia sudah video nunggu lagi Halo, dia tulis kan Tripura itu nih borok, borok sawo borok. Jatuh Christian ni, oh kan enggak Christian tahu Christian itu konstruksi sini, tahu Christian ini bahasa tahu mau payahku, si Christian ini bisa mau, tahu bahasa mau payahku, tahu tapi nggak tahu amser borok kelumuni bahasa kadang ni bahasa kadang ni bahasa mau lu beda, borok tahu bahasa ni bahasa, borok bahasa ni kalau borok bahasa ni bahasa, sing pakai itu dicongkan borok sih, sing pakai itu di hamali mata borok sih, sing tahu bahasa kalau kita ada cinta apa, Israel kalau kita main musim lebih pakai itu, sing memang kita ini bos semai pakai itu, bawa anten juga pakai itu, bawa selai pakai itu, bawa musim lebih pakai itu, sing memang mau belum tahu itu, dah kalau sing tebo, tong tahu batang batang hamali nai bata, sing tak keplai. Sini amser bosor, sing lalu pakai mana ni? Abu arwah sini abu hima pernah bagi sih. Kai tor sing no unti hake lalu pakai ini tomani pasang kering ini tomani. Apa ni kalau nak kai tor sini yang ini tomani kai tor sini mari abu kai tor sing no sini hati kiri nai. Sing no sini lalu kiri nai. Sini tor honak busuk nai bini semai. Semai no muktan kaya ni jalan sampai. Abu ekmatro sangsari cinta baik sangsari renung baik. Abu no buji manja. Abu jokon akani holani mokot pakha punjuk kena. Kai tor kok sadar perlu abu no sawi mam. Abu sana tin borok holani kok no buji manja. Kai tor sawi jago. Elam bak ni kok Bible nggak pergi jot tulis lagi. Cukup zat boy. Bible nggak pergi jot tulis boy. Jot tapi gusti jot bahasa santai boy. Bible ni kok Bible amser no satu satu tak mana kita tak satu tak kau falsabu. Bible no tulis seperti ini borok jot tulis kereng bayu benang bayu kutang bayu karam bayu kutang bayu. Bible ni kok sini borok kaya tahu. Kalau borok kaya tahu pusaka. Tahu Christian ni je kereng ni kaya tahu. Desul boy kaya tahu. Jadi kalau kita tahu. Jadi kalau Don Bosco kering guy, Auxilium kering guy, Holy Cross kering guy, Montfort kering guy, Central kering guy, asal borong baik kemana? Apa wansang tu tiba san tu no isola poli bayin tu tabuk ni adunik jawab ni adunik sih kabai kupulung ni terlihat. Tahu mana? Sini kali waktu itu nak beda terlihat. Tabuk sing apply ni no. Apply ni jangan sampai. Boleh bagai sing nukulung ni tayo. Apa apil? Haji, gerang ni gerang, apply ni ketar. Sorup mu follow tabuk sing tong tole. Kai tor no hom dorong taye. Table log lagi suri lagi. Table sini diok samai. Table sing sasangton. Table pohor. Kai tor tak pohor. Kai tor sing sani nggak borok ni monat kok pohor ni nai. Monat sini dah ni monat pai taka. Kalau saya mau borok ni pandai. Sing sani dengan Mumbai. Sini dah fayok dia. Dah fayok nai. Kai tor di pandai. Kai tor so. Oh coba ani cek soba. Ang neng bai mamong setong lagi bisa. Tapi sing bertahu sini hari sokan nol kai hoka. Yesus Kristus hari sing sangka. Yesus Kristus sini sing tahu fayani. Sini hau fayani. Babu berai kan fayani. Babu berai satu tay satu nani bagi sing sangko. Ambil kai sing kai ngai. Kai tor di nokta. Kalau kami nokta sing kalau kami silbuda. Sing kalau kami silbuda sing tuka sing petaka. Sing hamtaza. Sing nate kafi nak malia. Apa itu sing soba kai oke. Kai sing tong oke. Bini daseng sing kubu babai ni kubu. Yang betul. Apa bini sang sama saya gimana? Dia bukan saya gimana? Mau tong saya mana? Tong tok misal no anak interview hana kai mai. Ang belai tong tok kan ini sini borok apa falani kok no bujia. Kai tor kayanya saltang hotam bayan ni sama isu dia borok bagai isu kita. Ini isu dia berkata tambah ini Moses besar jora yak susah tong ha. Amsul jora se borok yok ni marek keplai mu. Jadi isu mari bondong kata asomoyo bo Moses dosen ka. Awal dibalik Moses no yak susah anti kai pakor se songsa isu ben borok suri dengan dibalik. Asomoyo borok keplai suka. Ini akai tor Retsio tilang kesana hak meklai hak nanti klai lai tilang klai. Amsul tilang kesana lama sama Amsul tilang korban apa lama selama je hak mis nam lai tilang klai hak nanti tilang klai. Cuma apa sih ini mah? Salo kai bo bagai tong ka. Cuma ada horok hoki bakar headline. Molbumi mana? Hati kungsoro. Retsio bo dijarto. Aza ko mantuk nahi manasa ka. Holong tani piong ko impossible na possible kayo. Kai tor impossible na possible kai mano. Tahu bagai yok na ini mani. Abo borok buji asi dia saya di bagis. Kai tor ni amohiman. Kai tor ni deep bo belai ku bo bina asuk saja suk na ho. Ya kan saja cinta. Bin borok tong saya. Bo saya asuk suk na ni timba bit dia. Ketina mesini ketina hani bersawai. Bin falani mohima sing mani. Abo ya dia. Bo ni bagai tabuk sing zona.
jorano buflo a jora failai mani pithibini itihaso jotto jagon nungbi mu tabu singdaro jengni kamani Israel da farok na jengni kamani amro sayon ma singda farok ke sokmo mana kalisa singda farok singda mu thangni himan bare bamton sarkar no bhai kalai asik obostha osto sai pari hoka tabu BJP phai mani o BJP ni je obostha chini boro ke mung sabon unnoti ya sin boro milia sabka vikas hini saman jago oro usa bi unnoti ya tabu BJP na ebet khai tongka nge siten phai milia congress phai milia BJP phai milia tau kai tor ni jora sabai chalai sabno bhai ki bundike slandino abo so अनुमान गाव जागो जों तेता निलाय गले खालि गाव बार कुसनाय जरा बुस्थांगे आ जों जे वाचु बि हुजा नि दंमाय ति दुइ से पंखाम हुजा नि दंमाय काइतर बसिनो सामना जोबनाय दिले मे काइतर तुना जुबनाव तांखानाय बादिसे ओ हावलो सेंटर में जुबनाव माय फाइनेल बादिसे जों गाव जागो दालाय जरा हांबि दंखा आंके आमरो ताबु अबो बाय ब्रास सिंग सिंग ताबु बरम थायो जे फोकास सिंग ए आव जों बरम तंग तंग आसराय बुं जागा तंग सिंग दे ini tahu nu kamu ini tidak kali ini tidak kali ini dia di sini ini bos pisuk kali ya ha lang mati wala ini oleh sebab orang sion dia bilang neta sama le lang mati ini di pun bos sekali nala satu kata dimas nasi pada tahu dulu ini nasi dah sono dah ini bor kalpam yang kau thamaka ini apa bor ni jika sini ni jika sini bor si tongel bor si orang sana kayak di orang sana tang bos kamu ki mau kata pun famous na mau kata pun famous ya peska mau kata pun famous di famous ya mau kata famous nanti so bos bantu kita oh kita bos kan posisi di sumber terus nanti kalau pas atau kisah apa sih bisa ada kotor lu pada tanya aku tahu beli orang macam ini kamu kira dia sendiri sendiri saja aku bukan dia namanya asal kisah itu bojin baru no asal di paling saja kalau kamu pakai ini lagi pakai kodi suka saja kamu bawa apa nanti posisi di sumber kayak kalau biasa ini sam bisa nasi man asal lo sebab kodi pakai yang kayak kan sebab pakai dia itu tahu kayak aku pun tinggal apa sah aku pun tinggal apa problem naik polis kan problem naik problem sama baru misalnya asal naik kayak tinggi kayak buat ini jadi sebelum sampai itu bukan kesini sih paham itu kayak so dan bahkan kayak lihat hari ini dia ada kayak kayak lihat hari ini apa sih contohnya tinggal di sini sudah kayak sudah accept apa sih ini sing di kuliah mah tunggu sini contohnya itu setiap komen apa sih Kristiani asal sing berno kemasan nih kemarin nih apa sih kayak berno mau video apa sih kok kan kerenok nih build deh ring ya kahambok nih build deh ham ya John kayo asal mayo kayo aku kayo afolam itu ya ini udah udah komentar dengan apa lagi itu foto lagi ini lu hayo apa kok naik aku tongkol sini anti kan itu apa mau kita sedang di sini mau kita sedang di sini sistem delapan di kongres di delapan di IT di delapan di BJP di delapan di aku dapat di di delapan aku di jangan pun apa sekali ini apa di mana orang nih berapa tahun mah nggak mau asik tongkol di delapan kalau kayak sama nih aku bagi kan tongkol aku bagi lu orang hari orang artikel kuisi aku bah kerendok job cuma butuh mulai do kayak kenal sini di kenal di mana sini kayak di mana sini mah di bisa simpel dia Jika kita simpel dia kan binti masih baca kan dengan baca kan di kait atau jika kita semai kamu asal kau jadi sing sugia kalau kait semua amsul mau kalian haga atau rangsan mau kait kiri tim tetap kaya jadi kalau kita kok konsen angka kau kalau kau main asik borong helma pusuk ini au tim kubu nak hansa pun kamu turun deh hansa artinya ya borong ya kait masih hansa kait masih hansa naik hansa yoso apa sih kait orba kait orba bos suah bos elem bos fan bos sing sama bos sing no be bago hamari dinai din semai se bos mai pilih hamari dinai bos bintang yo suasana suara mana tahu tinggal lo sokak itu teman yo bro ngaji matong sih borok ini teman sih enggak akai dong hanya sih tinggal dia pergi biasa main dengan sini pengkomen lima hamari itu dia play di katin tahu yang emle rangkot sama dia bro itu kakak masih bos saya mau itu udah mau main bagi di Kristian kebang bagi saya orang tenan di pasar belum kata udah kakak yang mungkin itu langsung bos wisata itu mau bro mau tahu bro yang kedua kopi rumah yang ini Inggris mah ya tebo punya orang itu aja kok saya mau yang untuk mau lagi sana pada belakang itu udah orang tenan nanti tahu Kristian ini deko di stasiun lagi itu Israel dah format ke 84 lakh sebrok no. Ay pan sebrok pwede kita amsin nulok layo. Pwede kita pwede kita haliwa sa Eli Anthony Lennington. Dia kung despan sebrok haliwa matang layo. Ako dudon nang ngayon tinda dito hama sa aking isabul ni balik asib dudon kamay pala no. Kung sa kisige bang alo amsin loket pokmani misal pokmani. Kung sa patik layo oy. Ako dudon loket simple sinay amsin dakay kamo. Ya Israel no amsin ni pokmani. Tahu abo bay. Bo tahu amsin kay sa pokmani. O la lampo kay yo goria mupu. Goria mane to sing mupu sinay. Amo bugno kulmay abo daw komor sinay. Komor sinay mane dini samung humung dot to kiso komor sinay. Bahwa anti hai dong pokmani ni jira amno sama ni. Ni jira amsin hasil alo sama kol sikri kita ham. Sini hawo de sama pokmani. Sama kol beri jago abak am jiro. Borok sing sorong sabo flu am jiro khab basiya. Mi jiro jadi hasil bang development kayak dalam betul asia tahu apa tahu sini baru memang aku beli kasih nado radio sini dah klika. Kalau tahu bahwa pakai supaya pokmani. Mi jiro borok India ni sih kita jadi bising kasih ngibu tahu. Borok kok kanai ni abang bisa kayak gitu sih. Apa kita nanti bayang mi jiro ni sudah sam. Ge aku play. Kita tahu dulu kayak ngomong sini nanti sama kok sana. Tahu tiba sorok ni aku umur kantai waktu ini lambat belum ni goyak belum ni tiba sorok sakit matanya belum kai awak tiba bayar ni mutai ini tahu Kristian aku nak kantai tiba sih umur bahaya green kana sing green kana mata kok sudah lewat lagi abo to sini borok di Asia sini borok puila bonify sini Israel bosong sini raja makam mobil au betul zaman makam mobil au betul zaman alo sini aku kami yang selang nggak benar juga kai sini borok lagi dang baik boleh alo pisah sangat tang lain Kaya, mutaya pa ayo, tahu sini parang taga borong ka, sini puila jaga tongro rada semari jaga. Tongro rada semari jaga, bokko dog beri molo, si bili parboti misal long kila ila rada semari tongro rada semari jaga, bokko kaya hari sini bilas kaya.
abon pore selalu bima kada baro hekai male una kudio punya kolong mutai klai sadan kono beli saplan kai a songai batau isa aro tong mali abian kai male domor mane omor kami aro ngoni kahini mane tam singono dong bang masa ini bisa kai mani de kahini atu sio ana lo tanggai soitan aro tibuk singi ka tibuk no to ming soitan tibuk no to nada mi pore ka bono tibuk simono kas market nutang deba soitan jadi babo nganti kita sini to kono sokon sakang mamutai kai sakang mamutai kan bot kan selai bolong putu aro tahu aro bro hobdu tong meku selain mentana ya aro yang aro tong meku udik pro tokon kaya udik pro kai male aro botang sabra aro bini sotin si aku ni aro indo mon kai male dokon ngoni fatami osai no paju mam no paju abon pole mekano bini mali ko wai doktor lai sing khatnya pada nanti kita sini hanas kemana kota teke ini enggak gua di sini naka da bisi tong mari amsu sampai doktor abon kosote tahu kai beka ada kau sekitar kita ini sama bolong abono ali nai bagi ok sana din hanyo kansi kele swasi kele hai ta abona dinai kamu saya pengen kita tipe mana tuh ingin dari ini bagi kita enggak kita tipe ini aku ini kamu ngasih di sini deh kan ada kan kita semua ngasih di kan sama dirinya orang ini bukan itu nggak dipakai jadi je kalau kayu saya tahu si adik ada mau kelas sini lagi enggak agi orang sing zaman hendak wedan dengan dekor kayu ini soitan ni iring sing man bagi saya sing kayu suara dalam beri ini tahu sih dia abad di mana tuh kuat kosto hanya saya kerja selain kalau sekolah nani bagi sih ada kerja dong kamu nani bagi saya kayu ini semua enggak ada kalau ini saya ingin kamu ini atau kamu suat si bong ibang sing makan ni enggak kalau kau hanya sadar ni ada anti dong tahu ini admi jika besi bong masih ni jadi abang pekin kayu tahu mana enggak betul the largest democratic country in India otak Bharat ni the constitution ni preamble orang kena jeng mani deh tunggu amono busui amono tuinai sama kalian dorkar tunggu ke India kaisa every country socialist or sovereignty or the drama dorkar kau jeng sengmuni oh वो पृथ्वी नगर बोलाई जो तो ना ऑक्सफोर्ड अमेरिका वो मोनो पर्सन समाप्त है मोनो कंट्री वो पर्सन समाप्त है मैक्सिमम पृथ्वी बरो इंडिया नो शिकागो साइमोनो सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री और जगह वो इंडिया साथी नोटांगनी फ्रीडम ऑफ 1947 के 2023 ऑलमोस्ट फाइनली दिखान तो ताई तालसा नि किसा परे कनो 2024 फाइनल आसे बिसिरो मिनाय देबा बेवर तंग कसां तंग मनि खालो कामति नाय दो तो कम्युनिटी नि बरक नो जार रिलीजन हमजा मा खालायो एबं फाइनली कबो सिलेक्ट कम कन्स्टिट्यूशन को आं बगिनो तिबो राजनीति पासार बहांतो बा वाथा पनंतो और क्रिश्चियन bongo और bahasa Buddhis bongo itu bahasa Muslim itu bongo tapi dal jika religion no conversion ini aku total kau baru aku sudah jelasnya kalau dia dapat barang isu kan atom sa jangan jadi surat sama ini bisa salsikan lo press conference kayak ini jadi kau lama serika apa yang sensitif aku nunggu sama tongga tidak mikir itu jangan jadi surat sama ini fine atom sa berarti haplok ni nukuri kena hakai coronation fine kurang kisah apa yang unfortunate Indian constitution attack kena the fabric the country no the largest democratic country ini je culture ini je principle ini je asal the constitution je kau gambar no abo mani aku sama kami kau akan kisah ni abo kau kamu lagi no jaga jangan jadi surat sama ini lo और kamu kan kau sana itu kartu de baru di pasar lo bisa indication playo baru Kristen ngai okno ST certificate ni cancellation kan atau ST certificate sih kan oke kan mana bisa kau kamu lagi baru busak kau marah kamu lagi baru awal tu baru bisa ha dukun awal aja kan kamu sudah tunggu sini dong ibarat ini konteks orang katamu dari Kristen misalnya ibu sih kayak kamu ihas kiri lagi sen kiri lagi musuh rasa malu sih no ibarat itu misalnya kan aja anggap ya artis sana ya karena sih itu baru jarak turun baru ihas sih baru sih ibarat juga sih baru thani baru sen no drama no tuh sen lain itu kau dari baru betul itu gimana dan hampir mana jangan cuma sama respect lagi karena peace no cuma hampir nggak peace kayaknya kayak ada kok jangan lagi sih certificate ini mau dibawa jangan kamu lagi ada beberapa lagi apa kan just bang bani malu abo kamu lagi saja aku tidak saja aku anda yo जिससे तीन ऐसे दंगा फंगा बार राइट में लगा काबल की चिंगान है वो जो जाती सुरक्षा मत मेरो वो की नुगे दे वो खाया दे नुगे दे वो तब के अनरेस सिखाने में अब लेखन चाहिए बात हम लोगों को सब दोनों बिना नहीं ऐसे मोदी कक्षा तुम्हारा वो सीधा दो वो तो तिब्रा सब बुंगा सिंगाई बुंगी थी सिंगाई बुंगा चने बुंगा चने के चने हाँ वो कहाँ बुझे देखो तिब्रा जो रासा वाला भाई ना जो तो दोनों बोला वो खाई था रासा वाला मुखनाली मोदी तो बुद्धि श्रमी मंदिर तो किसी ने मंदिर खाई था तो ini bisa tem butuh tem hasil nih cing domo betul betul segini betul segini pasal apa kali lagi kata rasa malah besar kata bos nih rasa malah sini rasa besar kata bos rasa aku nanti sih kamu no sini nggak busnya nggak kita nggak sama hipok asal hipok sama nggak kan bagi sini cuma beda kain begini saya kalian kalau aku langsung saya menurut bro oke bro ya kalau kamu bukan seni aku kamu nanti kok menurut kalau hak bicara nggak aku bicara naik kan bagi sini baca cuma saya masih kalau nggak baca semua tamu baju tamu bazar tamu jadi tamu itu mereka aku hingga udah sih berarti ini di pasar hampir dulu tinggal saya sekarang kampung masuk itu kok baru sekali deh di pasar dia memang advance tentang kamu dan Christianity mero Christianity di pasar juga convert sama education mana tahu nggak aku tuh sudah kayak
dalog lusayok borok sekarang Kristen kasih desa naga borok ni jika jika population di connect advance sengkok borok sangat advance borok tando ki kya boleh sih ibarat kayak sih topik itu harus masuk cengok proses onek dari decision second naik masuk dia betong borok harus bilang sini nggak sih asal kau tengah gitu sini di pasar kau borok sangat singok kau borok cengok tapi Kristen orang advance silong kau nggak pakai koyo bisa nari bisa di borok tahu onek borok jadi no filo ini proses di bino dokter oh Kristen kok convert sama ini education academically connect advance ini borok tahu boleh position atau kalau ya advance ini iya orang kau timau enggak sini bisa juga apa sih kayak sini baru nih baru kamu nih juga pertanyaan gue kok dah nggak kayak baru itu di kau tahu apa tahu noy kalau sekarang tanah kau coba Indian constitution nih bote oh baru itu di kau tuh kamu sebut tapi kamu nih anda sih kayak ini jadi Kristen komunitas negara tanya kau lagi baru di Christmas sarah worldwide belum lagi home to allocation celebration kali jadi each tonight one of jago terus juga Bible quotation sih udah di sini juga sandi dulu aslinya channel kali worldwide jadi orang ini baru kan harus celebrate Hindu kali friendly kali dalam Kristen kau kayak Durga puja antung, Loki puja antung, ada orang keseng, betul kan? Saya dorong respect musik mana lagi? Sama lagi apa keseng kali? Bukan itu tiba aja lah kita kali, itu spesifik. Oh, Kristen masih dulu kali ini pak. Oh, di misi kali ini pak. That means awak onek short untuk konspirasi. Jadi konspirasi karena menipu lo, hot itu lebih tahu. Bisa ada bawa bini aku ya, mana tangga, langgar soka, tiga. Jadi tiba aja pak no, kayak soalnya ono bangka, lagi dia tiurayot. Jadi isu musto, jadi isu tu ini korang ketarke, ticau ini. Khaimani abo sini law and order bagi wahamya state ni by afsari ni bagi wahamya kasadromo respect legani solidarity aro by absent nugja gwa jagao kaje amoro miyaw kuinai borok onnobabe kaham positive চিন্তা খানি নাও বেলেকন দরকার যে সাবো 25 তারিখে borok যদি খাইকে সাবো দাই এনে কোন কিছু অগতন গতিকে সরকার स्टेट गवर्नमेंट साबतों बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट साबतों बीजेपी इबर की दांगा दा खाइने मुसुं और की अनरेस्ट तो खाइने मुसुं उई थांगा के बहुत किसु व्यापार जों साबधान माता मन बगैर जों मखल बाइके जों गाहाम के मखल कोकृखे खुंजु कोकृखे जों मानायनाय जे ई त्रिपुरा राज्यो बा भारतवर्ष पर हायुंगो पीस मेंटेन खाइतो ने आबो सबसे इम्पोर्टेंट को जों जत कम्युनिटी बरक वानसा तकसा थ्रुकसा तिप्रासा जत न जों पीस मेंटेन खाइनि गासै लिजन न ब्रादारहुड लानानै फ्रेंडशिप लानानै अब जों गाहामखौनो जायतलायनो दरकार ओंखायनो जों आसल बरक मुनसुङैबो जों निजेनो क्लेम खालामनो आबो मिनिंफुल